Chirishitini or Karchitero, Hastini, Joto, Lukurogno, Ani, Kani, Paiflea, Humzanma, Taichibayafo. All the day, Chini, Katalaima, they hamari the way faithful. Kulumka, Ang Pinaki de Burma. Tripura Hastini Jota Lukurovno, Shorna Komal Jewelers ni Bakakte, Rati Atrani Kaka Hamtai, Kulumung Yafaru. Shorna Komal Jewelers no ni Bagitu Faika, Shorna Versha offer. All offer Chengri Jagnai, 23rd June Nishimi, 12th July Jara. Taibotong no ni by Koktomakaham, Abong Ka, Noro, Kutam Rangchak no Shalaibo, Kutal Hormar Gudang Rangchak ni Mani Talangani Shepoto. Obo Shimia. Kotor Kalai Diamond ni Necklace Exhibition Bo Chengi Design. Gold in making charges of the tongue 25% off. Day diamond in making charges of the tongue 100% off. Amos Miyako. Mega lucky draw tong nai duita scooty te lucky draw tong nai egrota home appliance te mero paibrum no sokan bo Totono lamso go shorna komolo faina bari Tai chini shorna komoli showroom shalbrum no khuluk jakta hambai Drink, roti se peliche shade ho jawe fresh. From Lychee Drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Chocolatey Choco Bean, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulum ka ang runa de broma no rongjo to no lam shogo chini ta boksu jorani kok borok kok tumawa
Puliano Padi Nalian Tini Koktuma Bokoro. Shalbrum no strung na nango strung mung ni mung sa pai flai mung kare ignorant state knowledge ni kasaro tongo strung mung kunu kaisa strung na ni thangka hanke education belai nang ko pani hinai phasalo raja khor agul ni robindro bhobono khaisa pani pando kok sanani thangai okok nu saka hasni montrokra professor dr manish saha Haino hai rungnog ni dal bidal jungjal lutui Assam Agartala lahar kasulaiga Tripura Loko Shikhaloi High School ni rungsrungnai rok abati munorogai hapang ni kusuk osama rokno koimung bulaya farja khafia ba mungsa sakra mungna harjage harai koksel sabuk kasai faika asalo lahar kasumung ni koktuma manka hanke no pati mung thayo thang shogi ka police Phasalo Tripura Women Federation ni loha sijak ma bai bubagara Pradip Kishore Dev Barmani Assembly Shalpal Zaka Osalo Tripura Women Federation ni adong jus number baksha cake cutting khlaika bubagara Pradip Kishore Dev Barma Haino hai TR07A184 to marani khungsa markhungonai to biman jaka 40 carton cough syrup party mu bishalgor thara amchayo pheba party mu khoroksan phano romai banmani koktuma korei party mu te chaidu binai to gong khorchakta bo bishalgor thana ni police Phasalo bubakra Pradip Kishore Dev Barmani Assembly Shaldo rogai lefunga kilabak mate bishalgor amchani dal bidal rungnogo thangai rungsrungai rokno sikong sibilai thungmungni mani khani bakjaka Phasalo haino hai bolong bedek ni adong rok rate khlai lak lak rang madani katnai jogoi manka abo haikino bolong bedek ni kisasek adong rok bufang khogoi tanai rok ni thani rangna harai tongo hne koksel samuka shai faika patimung tatu atila amsani koktuma tabo koktuma shukrube Shalbrum no srungnani nango srungmung ni mungsa paiflai mungkore ignorant state knowledge ni kasaro tongo srungmung kunu kaisa srungnani thangka hanke education belai nangkok mani hinai phasalo raja khor aguli ni robindro bhobono khlaijak mani pando kok sanani thangai okok nu saka hasni montrokra professor dr manish saha Phasalo Raja Khoragule ni Robindro Bhobono Kaisha Pandani Bisingti Chingir Zakha Tripura School Quality Assessment and Accreditation Framework Ababa Ringnok ni Standard Rock Tebo Kusugo Kashanai Hene Improvement Oma Rock no identifying Klayimanate Shurung no improvement Klayani Lama Phasalo Hasni Montre Okra Professor Dr. Marishani Yagromo Zingzakha Shalni Tang Butang Shomogro Shiksa de SCER Dinit Hanzalo Zizak Mobile Zingzakha Shalni Panda Ashalni Panda Hasni Montre Okrano Karibu Manzaka Education Department Special Secretary Rebel Hemendro Kumar Director Enche Sharmana Kobo de Kubunadong Rock Abno Karibu Ashlo Koksanani Tangi Dalvidel Koglam Shaka Hasni Montre Okra Professor Dr. Manish Saha Abahikino Shaka Shurumuni Kono by Fly Munkare Ignorance knowledge ni kasarotongo shurungmung kono kasha shrungnani thangka henke education belai nangkong mani henai andar ni yognani henke shurungmung belai nangkong mani henai textbook education life ni standard ongoi manya henai shaka hasne montre okra সরকার বা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট যে কাজগুলো করে যাচ্ছে কারণ এটা নিড অফ দ্য আওয়ার সময়টাকে এটা আমাদের করতেই হবে পিছিয়ে থাকলে চলবে না এবং যাদের জন্য এটা করা হচ্ছে আমাদের আগামী দিনের যারা প্রজন্ম তাদের জন্য করা হচ্ছে একটা সময় ছিল ত্রিপুরায় অন্যান্য রাজ্যের থেকে আমরা কিন্তু অনেকাংশে পিছিয়ে ছিলাম বিশেষ করে
বেশিরভাগ জায়গায় সিবিএসই বোর্ডের যে পড়াশোনার যে কারিকুলাম সেগুলো ত্রিপুরাতে মানে একটা বা দুটো সেই সব জায়গায় ছিল এবং কোনো এক সময় এখানে ত্রিপুরাতে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের বোর্ড ছিল, সেখানেও এই ধরনের সিবিএসসির যে কারিকুলাম সেটা ছিল না। পরবর্তী সময়ে এখানে যখন টিবিএসসির কারিকুলাম হলো সেটাও কিন্তু মানে সে আপন গতিতেই চলছে, যে এখানকার ছেলেমেয়েরা বাইরে যাবে, এদেরও তো কম্পিট করতে হবে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত স্টুডেন্টসদের সাথে। তো যেহেতু একটা সমস্যা হতো বাইরে গিয়ে, এবং আমরাও কিন্তু তার জন্য আমরা ভুক্তভোগী হয়েছিলাম। তো এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন ন্যাপ 2020 ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি করলেন, যে সব জায়গায় একটা এক ধরনের যদি কারিকুলাম করা যায় টু সাম এক্সটেন্ট, তাহলে সমস্যা হওয়ার সুবিধা থাকে না। যখন অভিন্ন প্রশ্নপত্র হয় সমস্ত ভারতবর্ষে, তখন আমাদের ছেলে মেয়েরাও সেইভাবে কম্পিট করার তাদের যে যোগ্যতা সেটা কিন্তু এখন আমি দেখতে পাচ্ছি সেগুলো ওরা কিন্তু করতে পারছে। আমাদের এখানে টিবিএসসি বোর্ডের আগে যে কারিকুলাম ছিল, এনসিআরটির কারিকুলাম এখন করছেন ওনারা। তো এতে দেখা যাচ্ছে অনেকটা যে ইজ অফ রিডিং, ইজ অফ স্টাডিং সেটা কিন্তু এসে গেছে আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে। আমাদের যারা টিচাররা আছেন তাদের পক্ষেও সুবিধা হয়েছে, নতুনভাবে দক্ষতা যে উন্নয়নের উপর এখন জোর দেওয়া হচ্ছে, সেই দিকে ওনারাও কিন্তু নিজেদের খাপ খাইয়ে সে কাজটা করছেন। আমি মনে করি আজকের যে ত্রিপুরা স্কুল কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশনের যে ফ্রেমওয়ার্ক এখানে আজকের উদ্বোধন হলো, এটা ত্রিপুরার জন্য একটা নতুন যে একটা দিগন্ত সেটা কিন্তু উন্মোচিত হয়েছে আমি মনে করি। Abahikino hasni mondra okra konna atmanirbhar yojana shalni shaltam shaka 140 student rokno scooty zakha class 9 student rokno free or zakha bicycle abai henai shaka hasni mondra okra professor Dr. Manik Shaha abahikino debo shaka surungmungni bagai bangkok teachers recruitment khlai zakha buksat harok sobongnani bagai abahikino quality teacher provide khlai zakha hanai education department ni bagai budget zakha hanai abahikino ashalni banau bangkok rungsrungnai rok phaiman zakha Raja Khorang Nishimi Omitni Kokthum Chini Khorang Haino hai ringnok ni dalbidal jingjalotui Assam Agartala lahar kasulaika Tripura Lokoshikhaloy High School ni ringsringnai rok abati mungno rogai hapangni kusuk ochamarokno koimung bulai afarja khafia ba mungsa sakthar mungna harjage hanei koksel sabuk kasai faika asalo lahar kasumungni koktuma manka hankino pati mung thayo thangu sogika police Hasra hafang sabka sat sabka bikas ni panawa talbidal koklam shoi tongmani fiaba hasni rumnok ni ringsrungnai eba fainai thinang ni srai rok ni langmani na kokmani ringsrungmungo si kaham khlai rekol jagya hanai kasal feka talbidal kokshil samo namani hunmani le shal faika hunke no rumnok ni ringsrungnai rok teacher kori eba rumnok ni talbidal jurjana tegi lan kasnani nango namo hasra hafang ni thani mungsa sok mani khunei marani hunke lahar ka shoi shanmoti sayake Hasra hafang ayam faisir mokol khaya de hane sumo disha laika tongko shong lukorok abahikino haino hai Tripura Lok Shikshaloi High School ni talbidal jungjalna tegi laraka sholaika rumnok ni ringsrungnai rok party munoti kokmani bisingti shaimanka 1950 bishuwa Tripura Lok Shikshaloi High School snamjaka hane fiaba arungnoga tabuk phano mungsa development ni jagya rungnoga nangmani rungfrungnai kore
स्कुल बाउन्डारि करि हनै आबना कारेबो हासिनि गोबांखौ रुंनकनो ताबुक बिद्या ज्योतिनि बिसिङो खबजाब फियाबा आरुंनो खुंके ताबुक फानो बिद्या ज्योतिनि बिसिङो खबजाग्याखौ हनै आबादि मुनुरुगै एडुकेशन डाइरेक्टर दे ट्राइबल वेलफेयरनि अफिसार रगबायबो थाङै मालायखा फियाबा ताबुक फानो आबना दे मुंसा साखथानो हाजाग्याखौ आबादि मुनुरुगै दे काशा कक्रमा काशा फायका त्रिपुरा लोक शिक्षा हाई स्कुल जिल्लाते बुरिरकनि हस्टेलबो दङ हनै फियाबा बुरिरकनि हस्टेलनि नायखलनाय एबा वार्डेननो खबर थायो ट्रान्सफार हरना नायमानि कक्रमा आबादि मुनुरुगैनि रुमनकनि रिंस्रुंनायरक लाहारखासलायका टिचार एबा वार्डेन सबिता देबरमानो ट्रान्सफार खालायै रहरमान बुलांखानै हायगेबा अ वार्डेननि थायो गुबुन वार्डेन कतालो रिक्वायरमेन्ट खायजानानै बागै साजाखा कक्लाब नक्ताङै स्कुलको लामा तिनी कासलायसा Chini school hanya school bising ke ko vitamin chalnai no ko bukure ke hanya che ko basa wi ma sa usu so watro ko to kelas ro kami ya ni watro tu ro kala yo aban bagi sitina ti lam makas स्कुल के नंग टीचर खरक बसक रक्तং टीचर दजन तवन बिसिना तीनजन परम सामने थाका के चिनर टीचर को जों टीचर बनांगौ को ब्रक टीचर तुना बो परम सन्मान का के चिन टीचर को सुपार करे टीचर सुपार को थांगा जों दाउ टीचर सुपार बनांगौ जों दिना हमबाय लाम माखासे Yang dekaksa faising abahe patemuni koktama mankinu patemung thaya thangu shaweka AMC committee ni adong rok abahe kinu phadi tabak khanalai neliano patemung rugai tamohani shaka SMC committee ni adong bikas rupini tamni bageng kangke जों थानाय 5/1/2024 आफोरो जों एसएमसी कमिटि हिसाबै जों मेमोरेन्डाम रैखा जों एडुकेशन डाइरेक्टर ने आरो एडुकेशन डिपार्टमेन्ट जों रैखा अमो चिनि रिसिभ कपि 5/1/2024 आफोरो जों रैखा जेता अरो तंगो नी स्कुल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एज इट इज अंडर डैमेज कंडीशन जेता चिनि अमो स्कुल जेता डैमेज नङै तंगो जेता उको नागिनर अरो नुखना पूरा कुनु करई ओ स्कूल चनो कताल मारनाय और वो अन्नानो स्कूल के ngै तंखा ओ स्कूल के 1950 सननि 8 फेब्रुवारी 1950 सननि स्कूल अमति हाय अवस्थाव बेलाय वाना मा सिंसा अमरि बागिनो जों और अपग्रेडेशन ऑफ existing high school into secondary school because many students from all over the state find difficult for admission after pass out অরনি যদি পাস কাঙ্কে ভাইকে বড় পরিনাই যত তো বিদ্যা স্কুল বাইখা চম্পকনগর মোহনপুর বীরেন্দ্রনগর যতনো বিদ্যাজ্যোতি কিন্তু চিনি অরনিকে বিদ্যাজ্যোতিকে ইয়া বেঙ্গলি মিডিয়াম ফিয়াবা অরনি পাস কাঙ্কে 11-12 বড় পরিনাই ব বেঙ্গলি মিডিয়াম নিবা বড় বিদ্যাজ্যোতি বাহি কাভারেজ খাইমানাই নাংকাঙ্কে অমনবো বিদ্যাজ্যোতি মা খাইনাই অমনো চিনি দিমান অরব সুইজাক ন जों तो स्कूल बाउंडारी बो करै स्टूडेंट रंगनि स्कूल बाउंडारी बो करै के स्कूल बाउंडारी जुदि करै कांके जराय रंगनो बाहायके बरनो कंट्रोल खायै बरनो फोरोंना बा स्कूल बाउंडारी ले अन्तत तंगना नांगौ जराय रंगनि शिक्षा क्षेत्रव जत जागावनो तंगो किन्तु अरनि कुनु स्कूल बाउंडारी करै अमनि बागिनो ताइ कायसा कम कांके चिनि अरव टोटल noon tai morning mile woi 235 student strength tong ke obsek student tong phano chindo hostel chalani boys and girls guni tong kaini tong jeta buri rong 75 chalarong 75 hostel tong student ke o jaga obo nai di tabo chini didimoni madam jeta sobita dev borma bo tini to bono release mar nai बत प्रमोशन उनखा प्रमोशन माने परे ब अन्न जागा थानाय क करै प्रमोशन नङै मानो थाङै मानो क करै किन्तु बा अ जे स्टूडेंट रंगनो बुरि रंगनो जे नायकल नाय तिनी अ दिदिमनि जुदि थांगांखे बरनो साबो नायनाय बरनो तिनी साबो मरक नाय ब थांबायखे के कुनु टीचर न रहदि बिनि बदला वैकेंसी सुपुंदि ब आमो सिमि बया ब कक ब्रक फोरोंगो चिनी तो ककबरक नाजाक चिनी स्कूल के ककबरक टीचर बो चिनी नांगो किन्तु बो तो ककबरक बो फोरोंगै मानो के नांखांके एडुकेशन डिपार्टमेंट थेके
বড় অবনো অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার হিসাবে অর তনৈ বনো স্টে খাই ফানো বনো হস্টেল মরগনানি বনো রি তনি মান খামানি যদি এডুকেশন ডিপাर्टमेंट যদি নাইখাংকে আবো বড় কিসা ব্যবস্থা খাইনা তংমানি जों थांका एडुकेशन डाइरेक्टर निरो कबो सालायखा इको नाइदि चिनि स्कूल नि हयतेबो जों रोजा अरबो दङो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर जेटा टू द डायरेक्टर एडुकेशन स्कूल डिपार्टमेंट अबो जों रोखा जेटा चिनि सुपार नि विषय तैयो हस्टेल तामासा बरक आपन अबनो साव बरं नायनाय किन्तु नायनाय हिनि फान स्टुडेन्ट रगनले तिनिनि हरखेनो ब जुदि रिलीज मान कांके टीचर थां पाइने बरं तिनि साबो मरगनाय आबोनि जों आनसार नायो तिनि আসলে লাহারকা সমংনি খকটমা মানকা হেনকেন পাঠেমং থায় থাঙ্গু সগৈকা পুলিশ ইসরানিয়ানি ডিসিএম এবা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারनि অফিসার অরিজিতে পरमा আবনি আগলনো আরনি স্টুডেন্ট রকবাই সাজাখা খকলাব আবনি আগলনো খকটমা থুমনাই রকনি বিসকাঙ্গো পাঠেমং রগৈ অকসাকা ইসরানিয়ানি ডিসিএম অরিজিতে পरमा যে তিনি লামা কাসলাই মানে বুবা হাইকে সাवै সলে চনং এটা রোড ব্লক বো ঠকজাখা बरंनि स्कुलनि जे मेडाम सबिता देपरपा ब टीएलएस गर्ल्स हस्टेल निबो हस्टेल सुपा ब रिसेंटली प्रमोशन माने आइ केलिया मुरा सब डिविजन बो स्कुल सिनियर बेसिक ब एकेम खा गांनाय दिनै बर रोड ब्लक केमन आबो काइसा विषय दङ बंनि जे अल्टारनेट ब खरसा केबुनो नानि बा बननो स्कुल एसिस्टेंट एकेम खालायदि नारुमान जेखौ अब डिपार्टमेंट बाय सालायो एडुकेशन डिपार्टमेंट बाय ओमफ्राय कुनो अल्टारनेटिव के वो हस्टेल सुपारिं ने बनो रिलीज टाइप लाइदि ने जों आइस नो थाका तो हस्टेल सुपारिं पॉलिटिका जाते अल्टारनेटिव को यासा नो रिलीज जोंते बनंगै मांहा बंनि स्कुल जे बिल्डिं रक खामिया कागजा खांगे मिड डे मिल नि जागा रक नग रक रे साजां इंफ्रास्ट्रक्चर शनिबार बंनि स्कुल न काइसा मीटिंग खालायना नजा जों प्रपोजल लिखा पर गसिका और जगह डिस्ट्रिक्ट एडुकेशन ऑफिसर प्रेजेंट दंसु जों ब्लक रावबो इनवल्व थाया न जेहेतु म बिरानिया आदि ब्लक नि अधीन खालायो कारण डेभलपमेंट नि किछु विषय इंफ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेंट बरंनो नारगैखौ खालायखि जानाय काय किने एसएम अफिसर जेने जों नोटिस इस्यु खालायो केताबो बरं बाय जों एसएम समय आं आथुर लायो न बरं बाय कम खालायो दा आबनो बरं मानि नाका बरं दाबी दावानो इम्पोर्टेंस दिवानो जाते सल्व करबो आबाहायकिनो आसलो लाहारका सजाक मानिबे मथाक जागै थांगा आसाम आगरतलानि लाहार आबाबाय जुंजालक लायनानि नांका थांलाय सख्लायनि लुकरक आबादि मुनोरगैनो तंक सुंलुकरक समंति साका माथै सख्लायरक मानानि हिनके तामो सरगुनुदे लामाव अंखर लाहारका सुनानि नांसिनाय हनै Jampong nagoni shimi probini kokthum Chini Khorang Phashalo Tripura Women Federation ni loha jakma bai babagara product kishul de bormani assembly shalpal jaka Oshalo Tripura Women Federation ni adongjuk songbai baksa cake cutting khlaika babagara product kishul de borma Abahikino ashla PISM ni atung rog bubakrana ke cutting khlaibuka bubakrani asemani shamharuge hasni dalbidal shamhatani kana harsaka abahikino ashla Tripura Women Federation tudin mongoi alazaka bubakrani asemani shal Manaw manjaka DWF ni asufang moni harde borma kita de borma emile shopna de borma emile doleria MP Kriti Singh de borma
Shindakona Zomatino Kobo, Boripodon, they Kobanatong Rock. Abanegla Panda Kok Sanani Tanga Bagra Product Kisur Deborma Shaka, Bini Asamani Shalrogi, Kisas School Rogo, Cake Cutting Day, Chocolate Rock Bags and Mango. Brownie Hamari Manmani Zotonish like water Hene. Abno Karibo are Charlotte Debotar Little Kolam Shaka, Bagra Product Kisur Deborma. गला गलाई में हम भाई आज मेरा जन्मदिन है आप लोग ने all of you all मेरा बुरी बदल लो घुमा बदल लो आपने हमको इतना प्यार दिया हमेशा आपने प्यार दिया and बहुत टाइम में आपको 1-to-1 कभी-कभी भूल जाता हूँ बोलने के लिए लेकिन आज मेरा जन्मदिन है और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि गलाई का मान पाए थैंक यू मतलब कि आज मुझे अकेला नहीं महसूस होता है जब इतना बुरे लोग घुमा लोग मुझे अपना समझ के मेरा जन्मदिन में मुझे विश करना मेरा एक ही मैसेज है टू एवरीवन आप लोग बहुत सीनियर हैं आप लोग ने बहुत जिंदगी देखा है नंदिता गीता सिंधु कानिया पवित्र भक्ति मणिहार सपना यहाँ में अपना गीता है बीनामाला है मेरी आप लोग कितने लोग हैं यहाँ बुद्ध लक्ष्मी आप लोग ने जिंदगी बहुत देखा है लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज आपका दुबागरा का जन्मदिन है लेकिन जितना केक आपने मुझे दिया एक गांव में कोई गरीब बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है जो ओल्ड एज होम में कोई गरीब माँ बाप हो हॉस्पिटल में कोई गरीब मरीज हो उनको भी जाकर अगर थोड़ा सा एक चॉकलेट दे दिया या थोड़ा सा स्वीट दे दिया तो उनका जो आशीर्वाद जो प्यार मुझे मिलेगा वो बहुत ऊपर जाएगा इन लाइफ जिंदगी में अगर आप देना चाहते हो ना तो भगवान आपको देगा गॉड विल गिव यू इफ यू कैन गिव योरसेल्फ तो आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल और मैं अपना बुरी बदल अपना TWF अपना TISS स्टूडेंट्स को सबको बोलना चाहता हूँ अगर हम लोग प्यार बांटते हैं ना तो अपना पॉकेट से 1 रुपया नहीं जाता है लेकिन जो पावर हमको मिलता है बिकॉज ऑफ लव बिकॉज ऑफ यूनिटी बिकॉज ऑफ सिस्टरहुड बिकॉज ऑफ ब्रदरहुड बिकॉज ऑफ थैंक्सा वो पावर आपको जिंदगी में एक ना एक दिन उठाएगा मैं भी बहुत खराब समय से गया I also went through a lot of tough period मेरा भी खराब समय था और खराब समय में मुझे कोई रतन टाटा या अनिल अंबानी ने उठाया नहीं खराब समय में कोई जयपुर का राजा या ग्वालियर का राजा ने आके हमारा प्रद्युत मानिके को हेल्प नहीं की मेरा खराब टाइम में मेरे संग आप लोग गरीब टिपरा चालो आप लोग का प्यार से मैं यहाँ तक आया और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा मेरा जिंदगी में जो भी कुछ है whatever I have is because of people like you who gave me love who gave me affection and who trusted me शिलोंग में मेरा एक नानी था माली का भी था पेगी मामी वो महल में पैदा नहीं हुआ वो उसके पास प्यार को छोड़कर देने के लिए कुछ नहीं था लेकिन क्योंकि उसने मुझे प्यार दिया मैं आज यहाँ तक पहुंचा तो ये बात आप अपने दिल से हटा दीजिए कि वो तो राजा है मैं कौन हूं मैं राजा के लिए क्या कर सकता हूं नहीं आपका प्यार जो है योर लव वो प्यार पैसे से बड़ा है वो प्यार औकात से बड़ा है
और वो ही मेरा जड़ी बूटी है, दैट इज माई मेडिसिन। तो प्लीज आप लोग ये वाला यहाँ में हम लोग का जो बुरे लोग हैं, आप लोग बहन है, आप लोग माँ है, आप लोग किसी का बेटी है, आपका ड्यूटी बनता है कि दोहा को अगर एक रखना है तो सबसे बड़ा रोल गुरुई का है, और अगर दोहा एक रहेगा तो ही तिपराजा को कुछ मिलेगा। इसके लिए मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि प्लीज जितना प्यार आपने मुझे दिया है, द वे यू हैव लव्ड मी, go back to your village and love your fellow Tiprasas the same way, and God will give you the blessings. Don't gossip. एक दूसरे के पीछे बात मत करो, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, उसने क्या कपड़ा पहना है, उसका किसके संग क्या दोस्ती है, वो सब बात में मत गिरो। सब कोई जिंदगी में परफेक्ट नहीं होता है, 100% परफेक्ट कोई नहीं होता। लेकिन मैं जब नंदिता को देखता हूँ, जब मैं सिंधु कन्या को देखता हूँ, डॉली से बात करता हूँ, मनीहार से बात करता हूँ, बुद्धलक्ष्मी से बात करता हूँ, मेरी आप से बात करता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ सपनाती आपसे बात हो, मैं नहीं देखता हूँ कि आप में क्या खराबी है, मैं देखता हूँ कि आपके अंदर खराबी तो सब में है, मेरे अंदर है। मैं देखता हूँ कि आपके अंदर कितना अच्छाई है, और अच्छाई को मैं हाईलाइट करता हूँ। तो हमारे तिपरासा दोहा में भी बहुत कमजोरी है, लेकिन उसमें फोकस मत करो, फोकस उसमें करो जिसमें हम लोग अच्छा है, और वो अगर आप फोकस करोगे तो हम लोग उठेंगे, और हम लोग जो हानि किसान, हम लोग जो तिपराजा, आज जो भी परिस्थिति है कल अच्छा होगा। और मैं विश्वास रखता हूँ, आई नो कि जब इतने लोग हैं यहाँ, यंगस्टर्स आर ऑल देयर राइट बिहाइंड यू, इफ यू ऑल कैन फोकस ऑन योर गुड थिंग्स रादर देन योर नेगेटिव थिंग्स, if you can go and love people rather than hate, you will succeed. Abahikino Ashani Pandawati ISM Adong Rogbo Kabangkok Faiman Jakha Bureau Report Chini Khorang. Haino hai TR07A184 to marani khungsa malkhungo nai tugi manjaka 40 carton cough syrup party mung bishalgor thana amsayo phiaba party mungo khoroksano phano romoi manmani koktuma korei party mungno te chaidugi nai tumgo khorchak tabo bishalgor thana ni police Shalfaika hunga shalbromno thaglia phekong ni mani khane manjak mani koktoma kashui famani abahikino haino hai sangarong shal hora TR07A 184 to marani khungsa malkhongo naitegi manjakha 40 carton cough syrup koktoma manka hanikino party muthaya thangu sogoika bishalkor STPO party munote koktoma ni bisingti ebush holmanka police famani ter manai pani akhlane rok khungsa scorpio malkhong baike party muthani khari thamani koktoma paithaga bolero malkhongna bishalkor thana utlangi thanga bishalkor thanani police ঘটনা এরকম খবর পাই যে থানা থেকে যে বিএসএফ ক্যাম্পের 1 নম্বর গেটের পাশে 12টা 40-45 দিকে একটা বোলেরো পিকআপ আউটলাইন হয়ে যায় এবং এটা ফেন্সিডেল লোডেড ছিল। তো আমরা এসে কিছু ফেন্সিডেল মাটিতে পড়ে গেছে পেডি, কিছু গাড়িতে ছিল। টোটাল আমরা 40 পেডি ফেন্সিডেল পেয়েছি আর কিছু খুচরা পেয়েছি। কাউকে পাওয়া যায়নি। গাড়ি যখন আউটলাইন হয় তখন তারা চলে গেছে এখান থেকে।
আমরা এসে মালগুলি আর গাড়িটা পেয়েছি। আমরা ইনভেস্টিগেশন করে বের করব। গাড়ির নাম্বার আছে, কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে গাড়িতে। ঘটনাটা বিএসএফ এর 1 নম্বর গেটের একটু দক্ষিণ দিকে। ফিয়াবা পার্টি মঙ্গ খরকসানো ফানো রমি মানমানি কক্টমা করে ফেকমনি মানি করে সালব্রুন মানজাক মানি ননগৈ হাসিনি লুকরনি বিসঙ্গ কাছে জাক নাবক ডালবিদার সমো পার্টি মঙ্গ দিয়ে চেতোনি তু মঙ্গ খরসাক পুলিশ বিশালকনি সিমি জীবনী কক্তুম চিনি খরাং Phashalo bubagra produit kishul de barmani asemani shalro rogai lefunga kila bak mate bishalkor amjani dal bidal rong nogo thangai rong sringnai rogno sikong civilite thungmungni mani khani bak jakha Ashlo Pulano Tripura Mothani Lefunga Party Tangnawa Tripura Mothawai TFDWF Effective Shawai Lefunga Primary Health Center ni Shakhami Rokno Chubasot Haizakha Agni Agula Mohammed English Medium School Te Fidor School of Shibla Shikong Te Chamukuri Bakzakha Ashne Banawa Manjaka Immune Depormati Tripura Mothani Block President Reporter Balma Kosong তিনি 4 জুলাই সিংজত ছিও সিনি বুবাগ্রা বরমগনাং সিনি মহারাজা প্রদুত বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুরনি আसिमा साल ও আसिमा साल নরগৈ সিং সিনি 14 বুজং নগর ওয়াকি নগরনি যে স্কুল সিলেক্টেড স্কুল রগ থাঙ্গৈ সিং বংন খাতা কলম তে বয় মিস্ত্রি রক বাগলেকে তে অমনি সে সিকাং সিং সিনি পার্টি অফিস ও থানসানি साल নরগৈ সিং যতন প্রথমলাই কেগ্রা লাইমানি বিসিংতি ও পান্ডানাবো পালাইলেকে তে হাইকেনা সিনি ও 14 বুজং নগর ওয়াকি নগর আমচে সিনিয়া সারা ত্রিপুরানো বুবাগ্রানি আसिमा साल নরগৈ যত জান পালিজাক দङ হদম দদমকাই তাই ও সালনো সিং যতন সিও থানসানি साल হনি সিনি জাগো ইনকে এবং ভবিষ্যতও থানসানি साल হনিনে সিনি জাগনে বেন আর তো নকমা থানসানি ভাঙাবো তামংনি হিনজা কানা দরাবুতা নাইদি সিং যতন সিও বুবাগ্রা সিন ত্রিপ্রাসদ ফনবাই লড়াই খাই দङ এবং সিং যত ত্রিপ্রাসদ বন থানচাকাই ফানदै দङ ইনকে সিং যেহেতু থানচাকাই ফানदै দङ বুবাগ্রা ন উকলুকতি ফানदै দङ গামবাইनो সিং থানসানি साल হনি থানসানি ফানরুই ও সালনম বিন আसिमा सालनो থানসানি साल नि পালিজাগো এবং তিনি সিমিয়া অবসর সিমিয়া সিকাংনি কয়েক বছর সিং পালিও এবং ভবিষ্যতও সিং 4 জুলাই ন থানসানি साल হনি পালি থানে বদা সমাজা খাতে বসকাংনি সালাও মানে ববা হাইখলানি বুয়াগ্রানি লাগৈ তাম নংনি মনসুকাত নাইজি সিনি ও 14 বুজং নগর ওয়াকি নগর সিমিয়া সারা ত্রিপুরাও ন যত ত্রিপ্রাসদও থানচাকাই বুবাগ্রানো ফানदै দङ থাইসিং সাগাং হাইকেনো সিং যতন থানচাকাই ফানদকাই বুবাগ্রাবো সিনবাগি তেবো চিরিগি সিন মানতে সকতাইনো বো মানদনাই এবং বো সত্যকাই সিন ত্রিপ্রাসদ হনবাগি সিন মানতে সকতাইনো মানদনাই বো লড়াই খাই দङ সিং আসুক বছর সিনি নিজেনি হাওয়া সিকলুকজাক নমনি অরে পরে খাই দङ জমনি বুবাগ্রা ফাইসি সিং থানচাংলাयो এবং সিংদগে থানচাকাই দংখাই সিন মানতে সকতাইবো সিং বুবাগ্রানি বিসিনি মানাই অমন আং যত সিনি হাস্তেনি লুকুরনো কবগো সিং হাইকেনো একলগে থানচানি ফানবাই থানচাকে বুবাগ্রানো কুকদি ফানমা রনাই এবং বুবাগ্রাবো সিন মানতে সকতাইনো সিং যদি থানচাকে দংখাই যতন তুবি ফাইনাই এবং সিনি ক্লাইতে এঙ্গে সিং যতন ধৈর্য সহ্য রমই বন লগিরিমা তংনাই সিং আসুক থংজাক তমনি নিজেনি হাওয়া সিং হাসুক বুবি সাতকজাক তমনি অমনি ইয়াকনি কাকনাখাই একমাত্র উপায় অমন বুবাগ্রানো সিং ফানদ্রি মারনাই থানসানি ফানবাই বন বসকাং সাল সিন মানতাই সকতাই মানবাগি বন কপ্লাই খেলেন
Aba haikino bubagra Pradit Kishore Debormani Asemari Shalno Thancho Shalhani Hasni Dalbidar Thayo Balai Sakha Ashla Gila Bagma Constituency Amseni Kungtam Rumnogo Thangai Srairukna Shibla Shikang Kotirogya Farmani Logilogi Tofani Shamam Tangna Bagai Koimonarokha CEM Purusondro Somatia Ashla Bini Logio Tonka Debra Motani Tikubanaton Rock Lekya Hambai ini cing Sara Tripura bai baksa Chini Kila Bagma Amsayo Busung Chini Bubagra Habubagra ni Asaima Salno Tiwe Hansani Salhune Chung Hasti Ganangui Palai Tongu Chini Amsayo Buhai ni Chung Palai Leka ini Ozaga Manjaka Chini Block President Diploma Thani Ngui DWF ni Ngui Secretary Tebu Joint Chairman YTF ni President Tebu Joto leaders from maximum leaders from the Vice of Pajak O Hansani Salo Chung Hasti Ganangui Je Palai Mani Hai Chung Chini Amsayo Koila Phung Sara Atta Jorawo na Chung Little Star School ni student of Baima Laika Kyagrogra Laika Kyagrogra Laiwi Chini Bubagra ni Boni Hel ni Prek Halaika Kaham Samung Tangma Thung Hune Chung Phung Salaika Oma Haike ni Chung Borono Khata Kolombag Laika Nini Kyagrog Gasa Laika Chocolate Dog Gasa Laika Chini Srairono Bag Laiwi Oma Haike Boni Yagulo Chung Phaika Goria Academy Model Borcho Hathai Ajaga Phaiwi Chung Joto student no Khata Kolom Nini Chocolate Dog Biscuit Dog Bag Laiwi Chini Hamjak Mung Chini Bubagra ni Hamjak Mung Chung Lab of Token Bo Chung Yapha Laika Yang Tekakza Faising Aba Hakino Bubagra Pradit Kishore Debormani Asamari Shalna Regai Portmanogar SB School of Kegramani Bishite Shal Palai Zakha Abni Aglono Kaitam Rumno Ministry Nairokno Agzakha Sports Materials Ashlo Tumuni Mani Kune Manmani Wedding Ministry Zakha Khatamudi Dottormo আজকে আমাদের সবাই জানে 4 তারিখ জুলাই আমাদের ত্রিপুরার একমাত্র রয়্যাল সান এবং আমাদের বুবাগ্রা মহারাজ প্রদীপ কিশোর মানিক্য ওনার জন্ম 4 জুলাই 1978 আজকে উনি 47 ইয়ার্স ওনার রানিং এজ আজকে শুধু এখানে না সারা নর্থ ইস্টে আমাদের সবার প্রিয় মহারাজ এবং বুবাগ্রা এবং বর্তমানে আমরা বলতে পারি সারা ইন্ডিয়ার মধ্যে একজন উনি সোশ্যাল ওয়ার্কার লিডার সেই ব্যক্তি মহান ব্যক্তির আজকে জন্মদিন সেই জন্মদিন উপলক্ষে আমরা আজকে আমাদের বিশ্রামগঞ্জ পদ্মনগর আমাদের 3টি এডিসি রান বাই একটা স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে আজকে স্টুডেন্ট এবং টিচারদের সঙ্গে আমরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে বুবাগ্রা এখানে জন্মদিনে এখানে কেক কাটলাম এবং সাথে আমাদের এখানে যতজন স্টুডেন্ট আছে অ্যারাউন্ড 53 স্টুডেন্ট উই আর ডিস্ট্রিবিউটিং নোটবুকস অ্যান্ড পেন তাছাড়া আমরা আরও ডোনেট করেছেন যে বাচ্চাদের যে নিত্য প্রয়োজন ডেলি বেসিস তাদের যে এভরিডে এক্সারসাইজ স্কিপিং ফুটবল ব্যাট টেনিস চাইনিজ সেরকম আজকে আমরা এখানে ডোনেট করলাম তো আমরা রাজ্যবাসী এবং বুবাগ্রা যারা প্রেমী তাদেরকে আমার আমন্ত্রণ আগামী দিনে আমাদের বুবাগ্রাকে ভগবান ঈশ্বর এবং আল্লাহ এবং প্রভু শিষ্য ওনার দীর্ঘ জীবিত কামনা আমি ঈশ্বরের কাছে করি Bureau Report Chini Khorang Phashalo haino hai bolong bedik ni adong rok rate khlai lak lak rang marni katna jogoi manka aba haikino bolong bedik ni kisasek adong rok bufang khogoi tanai rok ni thani rangna harai tong hone koksil samung ka sai phaika patimung tatu atila amsai ni koktuma
Abna rogini bolong berini officers rok te amsini dokoroni bisingo nukjaka ko banglaimong aslo Chandrapur amsi red khlai lak lak rang marini kadman jakmani be nukjaka flaka fla কোন জায়গা কাটতে কিনে আনছে কেডা আনছে আপনার বাড়িতে কেন পাওয়া গেছে কেডা রাখছে নাম কোন কে রাখছে আপনার বাড়িতে আপনার নাজিঙে রাখছে আপনার বাড়িতে কি নাজিঙে কেউ রাখছে না কে রাখছে কোন ব্যবসা কারা করে তা পটিলা আমরা কেমন আপনার বাড়িতে তো রাখছে কেউ আপনার নাজিঙে তো রাখছে না কে রাখছে কি নাম আপনার ঘরের কাটতে কেডা রাখছে হ্যাঁ কি ব্যবসা করে এই কাঠগুলো এমনি ভরে আপনার ভাই তোমার 2 লাখ টাকার কাঠ বিশালকরণী সীমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং Tabo kisha lenglamani jora tebo haste hayong te hakotori koktuma tubi phai tongo lenglamani yagulo Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেগলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাইলাম সগো চিনি কবর কক্তমাওয়া হাইনো হাই ফাইদি নালে ফিওয়ানে তিনি কক্তমা বখরক
Salbrumno srengani nango srengmungni mungsa paiflaimung kori ignorant state knowledge ni kesaro tongo srengmung kunu kaisa srengani thangka hanke education belai nangkokmani hinai Phasalo Rajakhora Agulini Robindra Bhobono khlaijakni bando koksanani thangai okok nusaka hasni montrokra Professor Dr. Manish Saha Haino hai ringnok ni dalbidal jungjalo tui Assam Agartala lahar kasulaika Tripura Loko Shikhaloi High School ni ringsringnai rok abati munorogai hapangni kusuk osamarokno koimung bulai afarja khafia ba mungsa sakthar mungna harjage harai hoksel sabuk kasai faika asalo lahar kasumungni koktuma manka hankino pati mung thayo thangsogi ka police Phasalo Tripura Women Federation lo hasi bai bubagra Pradip Kishul Debonmani Assembly Shal Balazaka Osalo Tripura Women Federation ni adau jut number baksha cake cutting khlaika bubagra Pradip Kishul Debonma Haino hai TR07A184 to marani khungsa malkhungonai tubi manjaka 40 carton cough syrup party mung bishalgor thana amsayo pheba party mung khoroksano phano romoi manmani koktuma korei party mung te chaidubunai tu mung khorchak tabo bishalgor thana ni police Phasalo bubagra Pradip Kishul Debonmani asemani shaldo rogai lefunga kilabak mate bishalgor amjani dalbidal rongnogo thangai ringsringnai rokno sikong sivilaitei thungmungni mani khani bakjaka Phasalo haino hai bolong bedek ni adong rok rate khlai lak lak rang marani katnai jogoi mankha abo haikino bolong bedek ni kisasek adong rok bufang khogoi tanai rok ni thani rangna harai tongo hne koksel samuka sai faika patimuk tatu hatila amsani koktuma tabo koktuma shukrobai Sangrongshal horo Shantir Bazar Model SS School lo habai nangmani manikhni khogoita langka kichasuk sikukrokni bodol padimungno tei chaitogene tukmung khorjak tabok Shantir Bazar thanani police Koktumani bisingti patimung shawi mankha Sangrongshal horo Shantir Bazar Model SS School lo habai nangmani manikhni khogoita langka kichasuk sikukrokni bodol Abai patimungno ngi mankha fashal fungo abai patimungno no kahan kino koktuma ro horjaka Shantir Bazar thanani police rongno patimungni koktuma mankha han kino Patimung thaya thangu shogoi ka Shantir Bazar thanani police patimungno tiye chaitogene to mungong khorjak tabok Shantir Bazar thanani police আমি নরেন্দ্র চক্রবর্তী শান্তিবাজার মডেল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের আজকে চার্জে আছি যেহেতু ম্যাডাম আজকে মিটিং এ গেছেন তো সকালবেলা যখন আমাদের গ্রুপ ডি সাবিত্রী দাস আসেন তখন প্রথমে নজরে আসে যে ম্যাডামের রুম আর হচ্ছে গিয়ে অফিস রুম দুটো রুমের তালা ভাঙা এবং দুটো দুটো করে চারটা আলমারি ভাঙা আছে জিনিসপত্র এখনো পর্যন্ত আমাদের নোটিশে আসেনি এমনকি জিনিস নিয়েছে কিনা ততটুকু আমরা বুঝতে পারছি না ঠিক তো এর আগেও 3-4 মাস আগেও এরকম হয়েছিল এই হচ্ছে আমাদের এখন পুলিশ এসছে দেখছে বুঝতে পারছি না তো তাদের মোটিভ কি আসলে তো এখানে অনেক সার্ভিস বুক টুক বা ট্যাবও থাকে কম্পিউটার থাকে ল্যাপটপ আছে কিন্তু এগুলি কিছুই নিয়ে যায় কি হয়েছে বলতে সকালে আমাদের গ্রুপ দিয়ে এসে গেট খুলছে গেট খুললে ভিতরে ঢুকে যে সব গেটের দরজার তালা টালা ভাঙা আলমারির তালা টালা ভাঙা তো সঙ্গে সঙ্গে আমরা কাছে ফোন লাগাইছে তো যথারীতি আমরা আইলাম আয়া দেখি ভাঙা তো আমরা কর্তব্য আমাদের পিএসকে জানানো পিএসকে জানাইলাম আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান পৌরসভা প্যানেলে জানাইলাম তারপরে সবাই জানলো এখন পিএস আইলো দেখলো তবে আমাদের সব আছে ক্যামেরা ট্যামেরা আছে কিন্তু ওই হার্ড ডিস্কটা নাই তো আর এখন আলমারি থেকে টাকা পয়সা তো আমাদের কিছু নাই হ্যাঁ আলমারিতে কাগজপত্র আছে এখন যার যার আলমারিটা প্রশাসন চাইয়া গেছে এখন তারা দেখলে কইতে পারবো যে কি আছে বা কি নাই হ্যাঁ তো আরো আগেও একবার এরকম হয়েছে হ্যাঁ আবার ফের হইতেছে মানে এটা আসলে বুঝলাম না এটা ঘটনাটা কি
Bureau Report Chini Khorang Tripura State Cooperative Consumer Federation Limited ni luwa zimung bai ekber maki nam samung botang yaguna harjaka manjaka Minister Tingkura Tripura State Cooperative Consumer Federation Chairman Tuton Dasno khobai tekubun adong rok Ashla International Year of Cooperatives 2025 no rege ekber maki nam samung botang yaguna harjaka Ashalin panao kok sanani thangai Mondri Tingkura bufang ongkha borok ni langmawo busuk surate nangko mane abunati koklam shawik khana rokha abahai keno ashla majaka Minister Tingkura Tripura State Cooperative Consumer Federation Chairman Tuton Dasno khobai tekubun adong rok আপনারা সকলেই জানেন যে যখন কোভিড হয়েছিল 19-20 তখনকার সময় গোটা দেশ শুধু দেশ না গোটা পৃথিবীর মানুষ গাছের প্রয়োজনীয়তা বা তখনকার সময় মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছে এটা কতটুকু গুরুত্ব আমরা যদিও এই অনুষ্ঠানটা অনেক বছর ধরে করে আসছি কিন্তু এই অনুষ্ঠানটার যে মাহাত্ম্য বা এই অনুষ্ঠানটা কতটুকু গুরুত্ব এই গাছ লাগানো বা গাছ বাঁচানো সেটা আমরা যদি একটু চর্চা না করি তাহলে বুঝবো না 1973-তে রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত হয়েছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস 5 জুন মানানো হবে গাছ লাগাতে হবে এবং এই স্লোগানকে নিয়ে সামনে রেখে প্রায় 52 বছর গোটা দেশবাসী গোটা পৃথিবীবাসী গাছ লাগিয়ে আছে 5 জুন পুরো একটা বছর পুরো আমরা এই অনুষ্ঠানটাকে মাথায় রাখি কিন্তু একটা কথা বলুন যদি এখানে যারা আমরা আছি সবাই এখানে যারা সমবেত হয়েছে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা যদি দেখি আমাদের বিভিন্ন সরকারি প্রাঙ্গণগুলো যেখানে আমরা বৃক্ষরোপণ করি এই 52 বছরের গাছ লাগানোর ইতিহাসটা তো আপনি দেখবেন উমাকান্ত হোক তুলসীবুদ্ধ হোক এমবিবি কলেজ হোক হসপিটাল হোক যেখানেই আমার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের অঙ্গনওয়াড়িগুলো এরা সকলে মিলে আমরা প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানটা করি প্রত্যেক বছর যদি 5-7টা করে গাছ লাগিয়ে থাকি তাহলে কত শত গাছ হওয়ার কথা ছিল জায়গা থাকার কথা ছিল না জঙ্গল হয়ে যাওয়ার কথা ছিল Raza Khorang ni simi omit ni kok thum Chini Khorang Hainu hai fek muni mani khne chawe malkhung shoi khorok ni borok no thudai kalang mani koktuma padimong kaman chomani amsayo Pada mengote Shaiman kati R01803447 marane kungsa malkong speed clarify khorong ni borok na thotai rafai mani bai sagado kuman mani koktoma pada mani koktoma man khan kena amal khuna kasunani bagai habo ongkhar laika police apni aglo paithago malkong no kasoi thana utlangi thangka police প্রথমত আমরা একটা ইনফরমেশন আসে যে একটা গাড়ি অনিয়ন্ত্রিতভাবে খুব স্পিডে খুব দ্রুত গতিতে খুব রেকলেস ড্রাইভিং করে চলে যাচ্ছিল তখন কামানচৌক স্থিত যারা লোকাল পাবলিক আছে ওরা আটক করেছে এট দ্য সেম মোমেন্টে আমরা এসে এখন ওই যে লোকটাকে তারা আটক করেছে পুরোপুরি ড্রাঙ্ক আছে এই অনুযায়ী আমরা থানাতে নিয়ে গেছি এখন বাকিটা দেখা যাবে ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে কী ধরা পড়ে ওরা অ্যাকচুয়ালি অনিয়ন্ত্রিতভাবে চালিয়ে গেছে কার উপরে উঠেছে ওটা আমরা এমনিতে কতজন মানে আহতের সংখ্যা মানে ওরা বলছে যে একজনকে আহত করে চলে এসেছে এই জন্য লোকাল পাবলিকরা ওই গাড়িটাকে আটকেছে চালক কি নেশাগ্রস্ত ছিল হ্যাঁ নেশাগ্রস্ত ছিল নাম পরিচয় পাওয়া গেছে কিছু নাম পরিচয় এখন পাওয়া যায় থানাতে পাঠিয়েছে এখন নেক্সট প্রসেস কোর্স অফ অ্যাকশন চলবে Raza Khorang ni simi pronam ni kok thum Chini Khorang Srangshalo is house dress kalini ang khorokcho renno rungnok ni khlai reka hanai rungnok ni rung phujik ni phaising ka koksil samo padimung tul bodi girls school tuma apti munorge phasha rung srungnai sik bufa had stress ni thani for ka deputation apa mengote student bufa shaka shalo hingke juda dress kane thangani nang skolo आज पाइसे के हने स्कूल ड्रेस काने थाने बागैन आबाहे मung पारे का हने आपाटे मुनर फाशल रिंगस्रंग बुफा हेमिस्ट्रिस ने थाने परिशन्या फरका आपाटे मुनर गे रिंगस्रंग नाय नि बुफा तामशाका खाना लायना नो फाइदे আসলে
স্কুল এই বছর সময়ের পর থেকে এখানে শিক্ষকের অভাব এরকম দেখায় সপ্তাহে ক্লাস লাইভ সপ্তাহে দিন হইতো তাও সম্পূর্ণ ক্লাস হয় না। এখানে বুধবারে ক্লাস মাত্র শুরু হচ্ছে। তো আমি আমার মেয়ের নিয়ে স্কুলে নিয়েছি, আমার নিয়ে স্কুলে আসার পর যখনই আইছি তখন মানে সবার আগে টিচার্সদের আগেও আইছি আমরা, কিন্তু ওই বুধবারদের শুধু টি শার্ট পরছে না এই যাতে স্কুল থেকে একদম গেট বাইরে বাইরে দিনে তুলরানি দেবী ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা উনি বাইরে দিয়েছে। কিন্তু ওই দিন আমি কইছি যে এটাও আমি স্কুল পড়াই আনছি, তো এই ড্রেসটা বাদে অ্যাভেলেবেল নাই গেঞ্জি দেয়া দিনের মধ্যে আমি কিনা দেবো। তো আজকে প্রথম বুধবার যে ক্লাস হয়েছে না দিদিমণি না বাইরে দিয়েছি। তো এতে আমার আমার কাছে মনে হয়েছে মানসিকভাবে এমনিতেও ক্লাস হয় না স্কুল থাকে না, ডেট ওয়াইজ চলে। এরপরে বাইকটা আমার কাছে অপমানজনক হয়েছে, অপমান বাইকে দেওয়া হয়েছে। এবং আমার মেয়ে না, এখানে প্রায় 12 জন স্টুডেন্টসের বাইকে দিচ্ছে, কিন্তু স্টুডেন্টসের গার্জিয়ানরা তো এরকম কথা কইছে না। আমি দিদিমণির কাছে আজকে জানতেছি, আমি ফোনে কথা বলছিলাম, কিন্তু আজকে সরাসরি জানতে এসেছি যে কেন এরকম কোনো নিয়ম আছে কিনা। স্কুল ড্রেস পরা আর গেঞ্জি কিনতে পারছি না দিকে দিন, তাও প্রথম দিন ক্লাস, মানে এই বছরের প্রথম দিন ক্লাস বাইক করে দিচ্ছে। আমি আজকে দিদিমণির কাছে জানতে আইছি। আমার এই লিখিত অভিযোগটা আমি শিক্ষামন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি জানছি, এবং আমি দপ্তরের আধিকারিক এবং প্রধান শিক্ষা যিনি আছেন এখানে আমরা জানাবো এরকম ঘটনা যাতে আর না হয় এবং স্টুডেন্টসের মনোবল যাতে ঠিক থাকে। Tripura regular employment zani luwa zimu kaisar san munodiye muharon obizan khlajaka manju Tripura irregular employment zani adrok Ashula Tripura irregular employment zani luwa zimu Mumbai kaisar san munodiye muharon obizan khlajaka Ashula khoraguleni talbilla haro himbodokai khadmane phulaikha Ashula obizan lokrongni mabri belani moklok hodok রাজ্যের 40 লক্ষ অনিয়মিত কর্মচারীদের বিধবা নিয়ে ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মহাকরণ অভিযানে সামিল হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে 40 লক্ষ অনিয়মিত কর্মী এবং আংশিক সময়ের কর্মীর দাবি সনদ নেওয়ার জন্য। আমাদের যেটা মূল দাবি হচ্ছে সমস্ত নিয়মিত কর্মচারীদের অবিলম্বে নিয়মিতকরণ করতে হবে। নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে অনিয়মিত কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতন দিতে হবে। যে সমস্ত আংশিক সময়ের কর্মী আছে তাদের 10 বছর পূর্ণ করেছেন তাদেরকে অবিলম্বে অনিয়মিত কর্মীর স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। যে সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারী ইতিমধ্যে শূন্য হাতে অবসরে গেছেন তাদেরকালীন 10 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যে সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারী মৃত মারা গেছেন তাদের প্রত্যেকের পরিবারকে 1 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হবে। আমরা দাবি করছি অনিয়মিত কর্মচারীদের জন্য যে স্কিম ছিল 2006 এবং 2007 স্কিম, সেই স্কিম 31শে জুলাই 2018-তে বাতিল করেছিল। আমরা দাবি করছি অবিলম্বে অনিয়মিত কর্মচারীদের জন্য স্কিম পুনরায় চালু করতে হবে। আমাদের দাবি হচ্ছে আপনার যারা পাম্প অপারেটর আছেন, পাম্প অপারেটরের মজুরি বকেয়া আছে, সেই বকেয়া মজুরি প্রদান করতে হবে এবং পাম্প অপারেটরদের কাজের সড়ক পরিবর্তন করা যাবে না। এই দাবিগুলো নিয়ে আমরা এই দাবিগুলো এরা অনিয়মিত কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি, তারা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত, তাদেরকে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। আমরা ছিলাম 2016 নির্বাচনের ঘোষণা করা হয়েছিল যদি নির্বাচনে সরকার বদল হয় তাহলে নতুন সরকার এসে আগামী সমস্ত নিয়মিত কর্মচারী নিয়মিত করবে। সেই প্রতিশ্রুতি আমাদের অনিয়মিত কর্মচারী বন্ধুরা অনেকে বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু আমরা দেখলাম সেই প্রতিশ্রুতি তো রক্ষা করা হলোই
আমাদের অনিয়মিত কর্মচারীদের জন্য একটি ভয়ঙ্কর কাজ, কারণ ওই অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ করা, পার্ট টাইম কর্মীদের 10 বছর পর DRW পার্মানেন্ট আবার ক্যাজুয়াল লেবারদের ফার্ম ওয়ার্ক করার যে সমস্ত সার্কুলার স্কিম 2006 সালে চালু করা হলো সেগুলো বাদ করা হলো। বাদ করে তথ্য সার্কুলার বললো যে কিছুদিনের মধ্যে আরেকটি স্বচ্ছ চিন্তাধারা রূপায়ণ করবে। Razakulan ismi omin kautum Chini Khorang. Lab technician radiology times technology bagai register ni sangwa health department director thane deputation for like private congress Health Department Direct Department ni bakhati job notification ongkhor jak tongmai aboni bagai bangkok borok rok job ni bagai apply thaimani fiaba kisa shalya golo haino hayorok ni bakhakte shlai jakha technical issue ni bagai khlaijak form fill up rok ni document rok mane hanei tesha haino health sin ni bagai notice haklai jakha aboni bagai bangkok borok rok technical issue ni bagai tesha form fill khlai mane ongmai First Pradesh Congress asfang Nilkamal Shadi dol Mumbai Health Department Director ni thani deputy for jakha কিছুদিন আগে ডাইরেক্টর অফ হেলথ অ্যান্ড সার্ভিসের একটা রিক্রুটমেন্ট হয়েছিল, যেখানে অনলাইন রিক্রুটমেন্ট রেজিস্ট্রেশন করতে বলা হয়েছিল। এখানে ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান ব্লাডের জন্য 39টা পোস্ট, রেডিওলজিয়ান ইমেজের জন্য 27টা পোস্ট, অপটোমেট্রিক্সের জন্য 90 পোস্টের রিক্রুটমেন্ট ছিল অনলাইন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে কিছুদিন পরে যখন মোটামুটি 25 হাজার ছেলেমেয়েরা এদের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল, তারপরে দপ্তর একটা নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছে, এখানে লিখেছে ডিউ টু টেকনিক্যাল ইস্যুস ত্রিপুরা স্টেট বা সেন্টার, মানে যেখানে এই লিঙ্কটা পেয়ে যেখানে সবাই তার নিজের রেজিস্ট্রেশন করেছিল সেই একটাই বলে টেকনিক্যাল ইস্যুসের জন্য সবাই যে ডেটা এবং রেজিস্ট্রেশন ছিল সেটা তারা খুঁজে পাচ্ছে না। আশ্চর্যর ব্যাপার, বড় একটা দপ্তর, বড় একটা সাইট সেটা ক্র্যাশ করে গেল এবং তারপরে 7 দিনের টাইম ছিল যাতে রিসাবমিট করা হয়। কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে যে যখন রিসাবমিট করানো বলা হয়েছে অনেক লোক রিসাবমিট করেছেন, কিন্তু ম্যাক্সিমাম অধিকাংশই ছাত্রছাত্রীরা বা যুবক যুবতীরা যারা চাকরির জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে চেয়েছে বা রেজিস্ট্রেশন করতেছে তাদের এই সার্ভার ডাউনের প্রবলেমে তারা রেজিস্ট্রেশনটা করতে পারেনি। আমাদের দাবি একটাই থাকে যে আরো 7 দিনের টাইম যে দেওয়া হয় এবং এখানে এই দপ্তরের ভেতরে যে একটা অফলাইন রেজিস্ট্রেশন সেন্টার খোলা, যারা করতে পারছে না, যাদের সার্ভার প্রবলেম আসছে এই সাইটে, এই সার্ভার প্রবলেম যাতে না অতি সত্বর এটাকে ঠিক করা হয় এবং তারপরে আরো 7 দিন বাড়িয়ে এবং এখানেও যাতে অফলাইন রেজিস্ট্রেশন সেন্টার খোলা হয়, যার দরুন ছেলেদের জন্য ইজি হয় এই পোস্টগুলোতে অ্যাপ্লাই করার জন্য। Razakulan ismi omin kautum Chini Khorang. Tini koktuma asang radinyo to haste hayong thakoton ni koktum saimana bagai joya oi nai ni Chini Khorang. खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो बेसे बरम बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गरिया फाइमानि सालना रगे शोरा कुमार ज्वेलर्स बखाते साते लुकुरगनो माराता हमते आमजा माया फायो बाबा गरिया जतनि नखंगो माइफारको फंकलांगे हाइना साया तलांगे थांगो আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও
খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktuma kaisa kaham sanani shebmangkha. Bo Akse Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 May ni bisi phadi jing jotto on nai thau te chin sa haparo hawen nai len. Akse Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akse Tritiya no nai thau ke kheti. 400 of money golden jewelry making charge of stay. Diamond jewelry making charge of hangai narong manai 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP of inke make a lucky draw tongo items scooty. Take a shakok. No or amazing discount ni logiwo low making charge stay assured give manai mini purchase. Angkhai ni pick kha ta khena angkhonang ni pick khedi. Visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur Rock, 7 May Sikang, Hambai. Klongka ang Rumi Murashing, hastini joto khaganang lukurang no, buisho tai goria terno rugoi, khakaham tai khapurmaya faru. Norong ni bagoi tubui phaiga Sharna Akshay offer, o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora. Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi, kaisa koptoma kaham tubui phaiga, abong kha, Sharna Kamal Jewelers norong ni muchung tui, chajak tui, lightweight ni kabang ma rangsang ni manik tubui phaiga. Offer o tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond o tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি।
আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়া। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার। 23শে জুন থেকে 5ই জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। 시리시티니 어카지대로 하스티니 쪼또 루크럭노 아니 카니 파이플레야 함선마 따이치바야퍼 어머다이 지니 그탈라이마 때 하마리 뜨부이 파이톤 Brown energy drink, prote se peliche shade ho jawe fresh. Brown lychee drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning.
engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure. Training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Learning should not end. We must gain knowledge every day in our daily life. Education is very important in our life. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while speaking at the program organized at Agartala Ravindra Bhavan on Friday. The students of local Shikhaloya High School protest at Assam Agartala Road demanding the resolution of various issues related to their school. But the government has not taken any steps regarding their school issues. Why do students need to protest to demand their rights? Tripura Women Federation celebrated the birthday of Bubagra Pradyut Kishore Devarma on Friday. On this auspicious day, Maharaja Pradyut celebrated his birthday together with TWF members by cutting a cake. A total of 40 cartoon cough syrup was recovered during a vehicle checking at Bishalgarh premises from a Bolero vehicle bearing the number TR07A1842 on Friday. However, nobody was arrested at the incident as per the report. The police of Bishalgarh Police have started taking investigation to this case. On Friday, on the occasion of Maharaja Pradyut Kishore Devarma's birthday, books, copy, pen, pencil and many other study materials were provided to students in many schools in Lefunga, Killa Bagma and Bishalgarh areas. Forest Department raid forest area and seized a large quantity of illegally wooden blocks estimated towards several lakh of rupees. Certain forest officials are accused of accepting bribes from individuals involved in illegally tree cutting.
incident from Tatuatila area. Bringing to you the news of the day. Learning should not end. We must gain knowledge every day in our daily life. Education is very important in our life. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while speaking at the program organized at Agartala Ravindra Bhavan on Friday. Tripura School Quality Assessment and Accreditation Framework was launched through a ceremony organized at Agartala Ravindra Bhavan on Friday. With this initiative, the quality of education in Tripura School Quality Assessment and Accreditation Framework was launched through a ceremony organized at Agartala Ravindra Bhavan on Friday. With this initiative, the quality of education in Tripura will develop to a higher stand. This will help the students to develop in their learning throughout their education. The initiative was launched by the Chief Minister Dr. Manik Saha today on Friday. The program was organized by Samagra Siksha and SCRT, Education Department Special Secretary Revel Hemendra Kumar, Director NC Sharma and others were present. Chief Minister Dr. Manik Saha further said that learning should not end. We must gain knowledge every day in our life. Education is very important in our life. সরকার বা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট যে কাজগুলো করে যাচ্ছে কারণ এটা নিড অফ দ্য আওয়ার সময়টাকে এটা আমাদের করতেই হবে পিছিয়ে থাকলে চলবে না এবং যাদের জন্য এটা করা হচ্ছে আমাদের আগামী দিনের যারা প্রজন্ম তাদের জন্য করা হচ্ছে একটা সময় ছিল ত্রিপুরায় অন্যান্য রাজ্যের থেকে আমরা কিন্তু অনেকাংশে পিছিয়ে ছিলাম বিশেষ করে বেশিরভাগ জায়গায় সিবিএসই বোর্ডের যে পড়াশোনার যে কারিকুলাম সেগুলো ত্রিপুরাতে মানে একটা বা দুটো শীর্ষ জায়গায় ছিল এবং কোনো এক সময় এখানে ত্রিপুরাতে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের বোর্ড ছিল সেখানেও এই ধরনের সিবিএসসির যে কারিকুলাম সেটা ছিল না পরবর্তী সময়ে এখানে যখন টিবিএসসির কারিকুলাম হলো সেটাও কিন্তু মানে সে আপন গতিতেই চলছে যে এখানকার ছেলেমেয়েরা বাইরে যাবে এদেরও তো কম্পিট করতে হবে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত স্টুডেন্টসদের সাথে তো যেহেতু একটা সমস্যা হতো বাইরে গিয়ে এবং আমরাও কিন্তু তার জন্য আমরা ভুক্তভোগী হয়েছিলাম তো এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন ন্যাপ 2020 ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি করলেন যে সব জায়গায় একটা এক ধরনের যদি কারিকুলাম করা যায় টু সাম এক্সটেন্ট তাহলে সমস্যা হওয়ার সুবিধা থাকে না যখন অভিন্ন প্রশ্নপত্র হয় সমস্ত ভারতবর্ষে তখন আমাদের ছেলে মেয়েরাও সেইভাবে কম্পিট করার তাদের যে যোগ্যতা সেটা কিন্তু এখন আমি দেখতে পাচ্ছি সেগুলো ওরা কিন্তু করতে পারছে আমাদের এখানে টিবিএসসি বোর্ডের আগে যে কারিকুলাম ছিল এনসিআরটির কারিকুলাম এখন করছেন ওনারা তো এতে দেখা যাচ্ছে অনেকটা যে ইজ অফ রিডিং ইজ অফ স্টাডিং সেটা কিন্তু এসে গেছে আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে আমাদের যারা টিচাররা আছেন তাদের পক্ষেও সুবিধা হয়েছে নতুনভাবে দক্ষতা যে উন্নয়নের উপর এখন জোর দেওয়া হচ্ছে সেই দিকে ওনারাও কিন্তু নিজেদের খাপ খাইয়ে সে কাজটা করছেন আমি মনে করি আজকের যে ত্রিপুরা স্কুল কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশনের যে ফ্রেমওয়ার্ক এখানে আজকের উদ্বোধন হলো এটা ত্রিপুরার জন্য একটা নতুন যে একটা দিগন্ত সেটা কিন্তু উন্মোচিত হয়েছে আমি মনে করি Earlier, 140 students were given scooty under Kanya Atmanirbhar Yojana. Bicycle was provided to class 9 students. CM further said that teachers were being recruited for better education in the school. A huge number of students present on this day in the program, which is noticeable. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.
The students of Loko Shikha Loya High School protest at Assam Agartala Road demanding the resolution of various issues related to their school. But the government has not taken any steps regarding their school issues. Why do students need to protest to demand their rights? The principle Sabke Saath Sabke Vikas has been said at every conference, but when it comes to students' concern, no effective measures have been taken for the welfare of the students. The students has protest regarding the issue on transferring the school warden. Also, the students face issues on a daily basis, such as the absence of teachers in the school due to no maintenance of the school building and proper classrooms of the school. But why do the students need to protest in demanding of their rights? It seems the government does not pay any attention to the students' issues in the school, either does the government appears to be ignoring the issues faced by students in the school. The Loka Shiksha Loya Higher Secondary School was built in the year 1950, but still there has been no development in the school. Sekolah ke nong teacher khorok besok rokong. Dozen tahun di sini tinjan korang sambil tangkap. Mereka cina teacher bekerja teacher benar kau berapa teacher punya berapa korang senang kan. Mereka cina teacher bersifat kerja teacher sifat kau tangkap. Sendau teacher sifat benar kau cina umpai lama makasih. SMC committee members reached at the blockade after receiving the information of the blockade. Now let's hear what SMC committee members Bikas Rupini said. Tamni bageng kangke, jeng thanai pas 1/2024. Apro jeng SMC committee hisabe jeng memorandum reka jeng education director ne aro education department jeng reka. Omo chini receive copy pas 1/2024. Apro jeng reka jeta oro tongo new school building construction as it is under damaged condition. Jeta chini omo school jeta damage ngi tongo jeta uko na dinoro oro nukna pura kunu koroi o school chono katal mar nai oro onnano school ke ngi tongkha o school ke 1950 soni 8 February 1950 soni school omti hai obostha o pelai wana ma singsa omri bagino jeng oro upgradation of existing high school into secondary school because many students from all over the state find difficult for admission after pass out. Oroni judi pass engkangke, bahike boro pori nai. Joto to bidya judi school engbaika, Chompok Nagar, Mohanpur, Birendra Nagar, joto no bidya joti. Kintu chini oroni ke bidya joti ko ya Bengali medium. Kiaba oroni pass engkangke 11-12 boro pori nai. Bo Bengali medium ni ba boro bidya joti bahik coverage khaimanai. Nangkangke omono bo bidya joti ma khainai. Omono chini demand oro bo suijak no. Jengto school boundary bo korai student rongni school boundary bo korai ngi school boundary judi koring kangke cherai rokno bahai ke borongno control khai borongno phorongna ba school boundary le ontoto tongna nango cherai rokni शिक्षा क्षेत्र bo joto jagaono tongo kintu oroni kono school boundary korai omni bagino tai kaisa kong kangke chini oro total noon tai morning mile woi 235 student strength tongo ke obsek student tongi phano chindo hostel chalani boys and girls guni tongo kaini tongo jeta buri rono 75 chalarono 75 hostel tongo student ke o jaga obo nai di tabo chini didimoni madam jeta Sobita Dev Burma bo tini to bono release mar nai bo to promotion ung mani bore bo ono jaga thanai ko korei promotion ung mano thangi mano ko korei kintu ba o je student rok no buri rok no je naikol nai tini o didimoni judi thangkangke borono sabo nai borno tini sabo muruk nai
bo thangbai khe ge kuno kebo kuno teacher no rohodi bini bodla vacancy supungdi bo amo simi boya bo kok borok bo phorungo chini to kok borok najak chini school ge kok borok teacher bo chini nango kintu bo to kok borok bo phorungi mano ge nangkhangke education department theke boro obono assistant headmaster hisabe oro tonoi bono stay khai phano bono hostel muruknani bono ri toni mang khamani judi education department judi naikhangke abo boro kisa ব্যবস্থা খাইনা tongmani jeng thangka education director ni ro kok bo salaikha iko naidi chini school ni hoite bo chengrja oro bo tongo district magistrate and collector jeta to the director education school department obo chengrkha jeta chini super ni bishoy teye tamasa borok apro obono sao borok nainai কিন্তু নাইনাই হিনি ফানো স্টুডেন্ট নলে তিনিনি হরখেনো ব যদি রিলিজ মান কাংকে টিচার থাং পাইনে বরং তিনি সাবু মরক নাই আবনি চং আনসার নাই তিনি On that day, DCM, Police of Jirania and Tribal Welfare Officers Arjit Devarma reached at the blockade after receiving information. After talking to the students, DCM Arjit Devarma came to know regarding their issues. Later, DCM Arjit Devarma said regarding the issues of the students in front of the media. Tini lama ka solai mane boba haike sawai solution nang ta road block bo thok jakha borongni school ni je madam Sobita Deparpa bo TLS girls hostel ni bo hostel super bo recently promotion mane ai kele amura sub division bo school senior basic bo HM kha dangai ini boro road block emane abong kaisa bishoy tong bong ke alternative te khorsa ke buno nani ba bono no school assistant HM klai de narukman ke tung abo department by salayan education department by kai kuno alternative ke bo hostel super ni na bono release tai klai de ne tung ai no thaka ado hostel super ni ka jate alternative ko ni asa no release ma sangte bo nongoi mang ha bong ni school je building rock hamia kakja khangai midday meal ni jaga rok nok rok re sajang infrastructure শনিবার এবং স্কুল no kaisa meeting khlaina na jagi tung proposal lika por gugor tika o jaga district education officer present tongsu tung block na involve thayen o jehi tomo Jirania ade block ni odino khlaio karon development ni kisu bishoy infrastructure development porong na narogo ko khlaiki janai kai kini SM officer ke no jom notice issue khai ketabo por pai tung SM ki somoy ang atuk layen ko por bai kok da abono porong mani naka porong That's how the rally was halted. The locals are concerned regarding their demands. That do the students need to protest in demanding for their rights. Reported by Prabir from Champaknagar, Chini Khorang. Tripura Women Federation celebrated the birthday of Bubagra Pradyut Kishore Devarma on Friday. On this auspicious day, Maharaja Pradyut celebrated his birthday together with TWF members by cutting a cake. Likewise, the members of the ISF also celebrate the birthday together with Maharaja by cutting a cake.
This day was celebrated across the state in different places with joyous and happiness to mark the birthday celebration of Maharaja Pradyut Kishore Devarma. Likewise, Tripura Women Federation celebrated the birthday of Bubagra Pradyut Kishore Devarma on Friday. The present members are TWF President Manihar Devarma, Gita Devarma, MLA Sopna Devarma, MLA Dolly Riang, MP Kriti Singh Devarma, Sindhu Kanya Jamatia and others. Later, while speaking on the occasion, Maharaja said that to celebrate his birthday, chocolates should be distributed in schools to the students and celebrate this day by cutting a cake because their blessing is important. Bubagra further spoke on various topics. गला गलाई में हम भाई आज मेरा जन्मदिन है आप लोग ने all of you all मेरा बुरी बदल लो गुमा बदल लो आपने हमको इतना प्यार दिया हमेशा आपने प्यार दिया एंड बहुत टाइम में आपको 1-to-1 कभी-कभी भूल जाता हूँ बोलने के लिए लेकिन आज मेरा जन्मदिन है और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि गलाई का भाई थैंक यू मतलब कि आज मुझे अकेला नहीं महसूस होता है जब इतना बुरे लोग घुमा लोग मुझे अपना समझ के मेरा जन्मदिन में मुझे विश करना मेरा एक ही मैसेज है टू एवरीवन आप लोग बहुत सीनियर हैं आप लोग ने बहुत जिंदगी देखा है नंदिता गीता सिंधु कन्या पवित्र भक्ति मणिहार सपना यहाँ में अपना गीता है बीनामाला है मेरी आप लोग कितने लोग हैं यहाँ बुद्ध लक्ष्मी है आप लोग ने जिंदगी बहुत देखा है लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज आपका बुबागरा का जन्मदिन है लेकिन जितना केक आपने मुझे दिया एक गांव में कोई गरीब बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है जो ओल्ड एज होम में कोई गरीब माँ बाप हो हॉस्पिटल में कोई गरीब मरीज हो उनको भी जाकर अगर थोड़ा सा एक चॉकलेट दे दिया या थोड़ा सा स्वीट दे दिया तो उनका जो आशीर्वाद जो प्यार मुझे मिलेगा वो बहुत ऊपर जाएगा इन लाइफ जिंदगी में अगर आप देना चाहते हो ना तो भगवान आपको देगा गॉड विल गिव यू इफ यू कैन गिव योरसेल्फ तो आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल और मैं अपना बुरी बदल अपना TWF अपना TISS स्टूडेंट्स को सबको बोलना चाहता हूँ अगर हम लोग प्यार बांटते हैं ना तो अपना पॉकेट से 1 रुपया नहीं जाता है लेकिन जो पावर हमको मिलता है बिकॉज ऑफ लव बिकॉज ऑफ यूनिटी बिकॉज ऑफ सिस्टरहुड बिकॉज ऑफ ब्रदरहुड बिकॉज ऑफ थांगसा वो पावर आपको जिंदगी में एक ना एक दिन उठाएगा मैं भी बहुत खराब समय से गया I also went through a lot of tough period. मेरा भी खराब समय था और खराब समय में मुझे कोई रतन टाटा या अनिल अंबानी ने उठाया नहीं खराब समय में कोई जयपुर का राजा या ग्वालियर का राजा ने आके हमारा प्रद्युत मानिके को हेल्प नहीं की मेरा खराब टाइम में मेरे संग आप लोग गरीब टिपरा चालो आप लोग का प्यार से मैं यहाँ तक आया और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा मेरा जिंदगी में जो भी कुछ है whatever I have is because of people like you who gave me love, who gave me affection and who trusted me. शिलोंग में मेरा एक नानी था माली का भी था पेगी माँ वो महल में पैदा नहीं हुआ वो उसके पास प्यार को छोड़कर देने के लिए कुछ नहीं था लेकिन क्योंकि उसने मुझे प्यार दिया मैं आज यहाँ तक पहुंचा तो ये बात आप अपने दिल से
माई मेडिसिन। तो प्लीज आप लोग ये वाला यहाँ में हम लोग का जो बुरे लोग हैं, आप लोग बहन हैं, आप लोग माँ हैं, आप लोग किसी का बेटी है, आपका ड्यूटी बनता है कि दोफा को अगर एक रखना है तो सबसे बड़ा रोल गुरुई का है, और अगर दोफा एक रहेगा तो ही तिपराजा को कुछ मिलेगा। इसके लिए मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि प्लीज जितना प्यार आपने मुझे दिया है, the way you have loved me, go back to your village and love your fellow Tiprasas the same way, and God will give you the blessings. Don't gossip. एक दूसरे के पीछे बात मत करो। वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, उसने क्या कपड़ा पहना है, उसका किसके संग क्या दोस्ती है, वो सब बात में मत गिरो। सब कोई जिंदगी में परफेक्ट नहीं होता है, 100% परफेक्ट कोई नहीं होता। लेकिन मैं जब नंदिता को देखता हूँ, जब मैं सिंधु कन्या को देखता हूँ, डॉली से बात करता हूँ, मनीहार से बात करता हूँ, बुद्धलक्ष्मी से बात करता हूँ, मेरी आप से बात करता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ सपनाती आपसे बात करो, मैं नहीं देखता हूँ कि आप में क्या खराबी है। मैं देखता हूँ कि आपके अंदर खराबी तो सब में है, मेरे अंदर है। मैं देखता हूँ कि आपके अंदर कितना अच्छाई है, और अच्छाई को मैं हाईलाइट करता हूँ। तो हमारे तिपरासा दोफा में भी बहुत कमजोरी है, लेकिन उस पे फोकस मत करो, फोकस उस पे करो जिसमें हम लोग अच्छा है। और वो अगर आप फोकस करोगे तो हम लोग उठेंगे, और हम लोग जो हानि प्रसाद, हम लोग जो तिपराजा, आज जो भी परिस्थिति है कल अच्छा होगा। और मैं विश्वास रखता हूँ, आई नो कि जब इतने लोग हैं यहाँ, यंगस्टर्स आर ऑल देयर राइट बिहाइंड यू, इफ यू ऑल कैन फोकस ऑन योर गुड थिंग्स rather than your negative things, if you can go and love people rather than hate, you will succeed. Likewise, many people from TISM also present in the occasion and celebrated the birthday. Bureau Report, Chini Khorang. A total of 40 carton cough syrup was recovered during a vehicle checking at Bishalgarh premises from a Bolero vehicle bearing the number TR07A1842 on Friday. However, nobody was arrested at the incident as per the report. The police of Bishalgarh Police have started taking investigation to this case. Drug peddlers are actively supplying narcotics across the state daily, which is regularly seen in the headlines of every media house. Likewise, a total of 40 carton cough syrup was recovered during a vehicle checking at Bishalgarh premises from a vehicle bearing the number TR07A1842 on Friday. Bishalgarh SDPO immediately rushed to the scene on receiving the information. Few smugglers fled from the scene with a Mahindra Scorpio vehicle after witnessing the presence of the police. Later, the police seized the Bolero vehicle and took to the police station. ঘটনা এরকম খবর পাই যে থানা থেকে যে বিএসএফ ক্যাম্পের 1 নম্বর গেটের পাশে 12:40-45 দিকে একটা বোলেরো পিকআপ আউটলেন হয়ে যায় এবং এটা ফেন্সিডেল লোডেড ছিল। তো আমরা এসে কিছু ফেন্সিডেল মাটিতে পড়ে গেছে, পেডি কিছু গাড়িতে ছিল। টোটাল আমরা 40 পেডি ফেন্সিডেল পেয়েছি আর কিছু খুচরা পেয়েছি। কাউকে পাওয়া যায়নি। গাড়ি যখন আউটলাইন হয় তখন তারা চলে গেছে এখান থেকে।
আমরা এসে মালগুলি আর গাড়িটা পেয়েছি। আমরা ইনভেস্টিগেশন করে বের করব। গাড়ির নাম্বার আছে, কিছু কাগজপত্র আছে গাড়িতে। ঘটনাটা বিএসএফ এর 1 নম্বর গেটের একটু দক্ষিণ দিকে। However, nobody was arrested at the incident place as per the report. The police of Vishalgarh police have started taking further investigation to this case. চকলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulumkang Shalom Deborma, Norok Jotonon Lamshogo Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktomao. Puilano Faidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro. BCB Habangni Onkori Faimani Ishunotoye, Paitego Kukenka Tipramotani Supremo Maharaja Production Deborma. MLA Ronjit Deborma frustration angmani bagise abai hanai shaka na hanai shaka Maharaja Production Deborma. BJP habani support Rosoina Hanai Tipramotha o kokno sarani bagai thik borogya MLA Ronjit Deborma Maharaja Production Debormani koknono bodoni paithak dagi monghnai goshina harmani hamkogo MLA Ronjit Debormani damrok mongno toye abai hanai no phirok mongka hasini kasa mantri okra MP Biplab Kumar Dev BJP habani onkore thangsinai Tipramotha hanai koktoma awimung ungmani yagulo sa shalhoron no ingmao thangai soika hasini kasa mantri okra MP Biplab Kumar Dev Tipramotha ni Supremo Maharaja Production bai shoti thamchi jora romoi kok shaka MP Biplab Kumar Dev Huizakok tomani bisingte Rajartila amsani bolongo naitokoi manjaka kaisa drum bisingo 200 kg sirik ran hatiwa abone hatidor 15 lakh haingnai hini shaka Modopur thanani usi Huizakok tomani bisingte chasala Orjon Sorkari Nogor ad khlai 102 bottle fatar hani dalbidal brand ni chuak naitokoi tiklaiga Arkepur thanani police hatiwa abone hatidor 30,000 haingnai hini shaka SDPO Hanasri Aurobindo General Degree College admission is jalno toi college tala khakarbe khadumani funuk la kati ayase perung srengnai ro Tabu koktuma শুক্রবই আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা রেডি আছি সরে मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था आपका भी प्रेस बाइट में देख लूंगा BJP habangni onkori faimani ishunotoye paithego khu khenka Tipramotha ni Supremo Maharaja Production Deborma MLA Ronjit Deborma frustration angmani bagise abai hanai shaka na hanai shaka Maharaja Production Deborma
त्रिपुरा मथानि खरक ताम एमएलए नो मंत्री खलाइजंनानि गसिमुं मानमानि यागुलो बीजेपी बा हापांगो आसुंगमानि त्रिपुरा मथा फियाबा पाइथागो त्रिपुरा मथानि खरकनि एमएलए नो से खलाइजाकसिउ मंत्री आबुनि बिसिंगो खरकसे कैबिनेट मिनिस्टर ते खरकसा एमएलए नो के खलाइजाका हाब मंत्री तालडंनि बिसिंगो त्रिपुरा से एकॉर्ड इम्प्लीमेंट खलाइजांनाय हिनै ग्रेटर त्रिपुरा लेनो याकारै जतब्रेमनि मुभमेन्ट याकारै रमानि त्रिपुरा मथा फियाबा बिशालाय थांफानो त्रिपुरा से एकॉर्डनि काइसा गसिमुं फानो खलाइजाकमानि नुकजाकलिया हास्टेनि लुकुरो आबुनो तैनो चासला आगरतला प्रेस क्लाब काइसा कक्थुम पान्दा खलायै बीजेपी हाबांनि अंखरि फाइनानि बागै तियारंजा त्रिपुरा मथा हनै दामरो मंग्रोमानि एमएलए रंजित देबरमा आबुन बागै तियार दंगो त्रिपुरा मथानि जत एमएलए र त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो महाराजा प्रद्युत किशोर देबरमा बाय कक साराके एमएलए रंजित देबरमा तै त्रिपुरा मथानि जत एमएलए हनैबो साका एमएलए रंजित देबरमा फियाबा एमएलए रंजित देबरमा फ्रस्ट्रेशन अंमानि बागैसे आवबाय हनै साकाना हनै साका महाराजा प्रद्युत किशोर देबरमा ফাইদিকে তে ওইসা খানাই নাইলায়ানো এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা তামর শাখা আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের আপনার দলের সুপ্রিমো কি সমর্থন দিয়েছেন এটার উপরে না সমর্থন আছে ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি মহারাজ নিজেই তো বলছেন আমরা কেন সমর্থন করব এক বছর আমরা দেখেছি আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে আমাদের যে অধিকার ল্যান্ড রাইটসের কথা পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে চুক্তিতে কি আছে এটা কথা আছে কিছু তো করছে না তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো আজকে আমাদের তিনজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা দুইজনে তো আমাদেরকে একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এজন্য জানেন আপনারা না শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারতে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30 সময় কথা বলেছি তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি পার্টি মূলতেই ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা সিংজাকে ব শাখা আবুনতেই ব মুংসা শিয়া হनै বিশেষালাই থাংমানি ইয়াগ্লুব ইমপ্লিমেন্ট খালাইজাকলিয়া त्रिपुरा से एकॉर्ड आबुनतै एमएलए रंजित देबबर्मा फ्रस्ट्रेशन अंगमानि बागैसे आबहाके शाकना हनै शाखा महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा हुआ है मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था आपका भी प्रेस बाइट में देख लूँगा आज सुबह आपके साथ बात हाँ आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो त्रिपुरा सा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो अग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले हमने जो साइन किया था ट्राइपेटाइड एग्रीमेंट उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली ऑनरेबली ये त्रिपुरा सा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए नहीं अगर उसे बोला है ये बोला होगा कि फ्रस्ट्रेशन है मैंने सीएम से बात किया है और सीएम ने बोला है ये आपको आप चिंता मत कीजिए मैं अपनी तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन लाने की कोशिश करूँगा अगर नहीं होगा तब देखा जाएगा करना है लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर आज कुछ कह रहा है और मुझे कहा जा रहा है तो चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे और मैं रंजीत से भी करूँगा अमित शाह ने समय दिया है वो मिलने के लिए ये महीने के अंत में तो अमित शाह से भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है क्योंकि जेन्यून ट्राइबल्स लोग गाँव में इनसिक्योर फील कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन है इतने महीने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है तो ये फ्रस्ट्रेशन
लाजायज है एंड इसका सेंटिमेंट को जितना जल्दी समाप्त करे त्रिपुरा के लिए आया है। और बांग्लादेश जो हो रहा है उसे भी बहुत इनसिक्योरिटी आ रहा है ट्राइबल एरियाज में, क्योंकि इलीगली बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और स्टिल कर रहे हैं हमारे ट्राइबल एरियाज में, उस थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है। दोनों हाथ में सीएम से बात हुआ है, वो उन्होंने कहा है वो जल्द से जल्द एट द राइट प्लेटफॉर्म इसको उठाएंगे और इसका सोल्यूशन रंजित देवबर्मा कक सालानि बसाका त्रिपुरानि सुप्रीमो महाराजा प्रदीप किशोर देवमा फियाब चासाल फोनो नोयंगमा आबुनति उबाग्राबाय सालाइजाखनिका एमएल रंजित देवबर्मा हाइके मियानि बसखांगो तामुनि गसिलिया त्रिपुरा मोथनि सुप्रीमो महाराजा प्रदीप किशोर देवबर्मा आबुनति कतर कुमाव कलाइजाक हासि जत लोकरा राजाकागलनि सिमाव मिटनि कथम चिनि खरां BJP habani saur rasoina harnai pramotha okogno sarani bai thik borogya mele Ranjit Deborma Maharaja Prakishor Debormani nono bodolni thakdagi monghonai osina harmani hagogo eme Ranjit Debormani dormongno teye abai hnaino phirongrakha hasini kasmontri okra MP Biplab Kumar De Chashti Pramothani ML Ranjit Deborma kok bandakhlai BJP habangni ongkhori phaini bagai taranglai jakti pramothani joto ML ronai damro morum yaglo hatani politics habarok sakha bandrite oflaka chamo BJP habangni shak support rokina hanani bagai chal phungono noyangmao khlaijamni koksa panda phiaba pango Pramothani Supremo Maharaja Prakishor Deborma singja khangge bosaka abonoteibo mosaimani yahnai abo haikeno Maharaja Prakishor Deborma bosaka ML Ranjit Deborma frustration ungni bagai se abo haike shakanai faide khane naile firan देवाशा महाराज प्रदीप किशोर देवबर्मा तमाशा हुआ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया है, लेकिन मैं रंजीत बात करूँगा और रंजीत पूछूंगा कि उसने क्या बोला था, कभी प्रेस वाइट में लूँगा। हाँ आज मीटिंग है और चीफ मिनिस्टर से बात किया है, मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो त्रिपुरा स्क्वाड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गाँव में फ्रस्ट्रेशन है, बांग्लादेश में सिचुएशन है, वहाँ से बहुत लीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं, तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो अग्रीमेंट हमने 1 साल से पहले हमने जो साइन किया था ट्राइटाइड एग्रीमेंट उस जल्द से जल्द किया जाए समाप्त। एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकली ऑनरेबली ये त्रिपुरा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर उससे ये हुआ है तो बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है, सीएम ने बोला है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आप तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। पार्टी मुद्दे हस्तनि मंत्री ओकरा एमपी बिप्लब कुमार देवनो सके बसा बीजेपी हाबांनि सपोर्ट सबै नाहाय त्रिपुरामथा अकक सानानि गई ठीक बरा एमएलए रंजित बर्मा Maharaja Prakishor Debormani koknono bodo paithak dagi mohai goshinarmani hamko hasni prashal lokorongni praini bagai haktone Narendra Modino joto shakthar mongnahar samongklai tongonai Ranjit Deborma Tripura thar Supreme Pradesh সঙ্গে আমার সঙ্গে ত্রিপুরা মাতার এর কোনো সিদ্ধান্ত আমাকে জানানো হয়নি আর যতটুকু আমি জানি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার ত্রিপুরা মাথা পার্টি সাপোর্ট করে ভারতবর্ষে মানুষের কল্যাণের জন্য এই ধরনের কোনো বিষয় আমি দেখিও শুনিও নি মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা বলে শুনেছি আর রঞ্জিত বাবু তার ডিক্লেয়ার করার জন্য সঠিক ব্যক্তিও না তো স্বাভাবিকভাবে মহারাজ প্রকিশোর মানিক্য যেটা বলে এটাই ত্রিপুরা মাথা যে দলীয় কর্মসূচি তার মূল অঙ্গ তিনি আর বক্তব্য রেখেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের যে দাবিগুলো রাখা হয়েছে সেই দাবিগুলো কোন সরকারের থেকে ঠিক কেন্দ্র সরকারের যে দাবিগুলো রাখা তেমন না যে দাবি আমি চিফ মিনিস্টার থাকলাম আর সেইগুলোর বিষয়ে মহারাজ জানেন মহারাজের পার্টিও জানে সবাই জানে সবাইকে সবকিছু
বলা সম্ভব না। যেটা নিয়ম আছে এইভাবে হবে। আর জনজাতির কল্যাণের জন্য যদি কোনো সরকার সবচেয়ে বেশি করেছে নরেন্দ্র মোদী সরকারই করেছে, তা প্রমাণিত। আর আজ পুরো দেশের মধ্যে জনজাতি যেখানেই, গুজরাটে যান, উত্তরপ্রদেশে, ছত্তিশগড়ে, ঝাড়খণ্ডে যেখানেই জনজাতিরা একসময় কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আজকের জনতারা স্বাধীনভাবে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ভারতীয় জনতা পার্টির নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে শক্তিশালী করে। মহারাজ আমার সামনে ছিল, আমার কাছে আমরা ছিলাম মঞ্চের মধ্যে। মহারাজ বিষয়ে অবগত। এই পার্টির একটা যে কোনো পার্টির সিস্টেম থাকে, পার্টির প্রমুখ যে সিদ্ধান্ত নয় এটাই হয়। রঞ্জিত বাবু কি বলছেন না বলেছেন এটা আপনি জানেন আর আপনার মেয়ে জানে। আমি জানি মহারাজ উদ্যোগ মানিক ওনার পার্টি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার বিশ্বাস করে আর সেই দিশাতে কাজ করে ও আগামী দিনগুলি করবে। Fiaba Emily Rosito Mani Kogbai, Timothy Supremo Raza Production Romani Pirok Mungo, Kotor Femung Nugui, Kamau Kalaiza, Hatani Jotolukura, Abo Haken Horaza Production Burmani, Yoni Patara Onkora, Tibramoni Emily Rockney as a Jack Tabu, Dorshungo, Razakonishima Mitikokum, Chini Khorang. BJP hang ngkhore thang sinai pramotha hanai ko ma oimung umari gulo sa horono ingma thasoi ka hasune ka mantri okra M Biplab Kumar Dev ti pramotha ne supremo Maharaja Kishore bai shri thamsi jara roi kok shaka M Biplab Kumar Dev Star Shaldo ti pramotha ne Ronji Debroma agla press club ka soktum panda khlai BJP hapane ongko phaina ni bagai tiang laijak pramotha hanai shaklai mani yagla haste ganangai na nukha ofla ka flamo BJP hapangni sakan sa rosoina hanan bagai Charge Pongono yang mau kosa panda klaizang ikoktoma. Abuno te ikoktoma na rong buskang mungsa ya ne shapano bibi bodol te hapang chako belek hadlak di pramot eba Maharaja Kishore Debroma. Abuno te terman ka BJP ni joto samarok te hasi joto lokoro. Abuno cha shal horo yang mau thangi shoi hasi ngazam triokra MP Biplab Kumar Dev. Pramot ne Supremo Maharaja Kishore Debroma bai shothamsi jora romo shaka MP Biplab Kumar Dev. Fia cha shal honi laimong abo politics discussion ya bubagrane asem salno rugai wono furmani yarnani thangmani hne shaka tini kasa मंत्री MP Biplab Kumar Dev को सभी बर्थडे में मिलता हूँ। इस बार पहली बार लेकिन मैं त्रिपुरा आने बाद महाराज पूरा फोन किया था, सुबह मैंने फोन दिया था, महाराज को किया था, मैं मिला महाराज से। आज जैसे मिले हैं कार्यक्रम में वहाँ इस्कॉन के वहाँ मिले हैं कि जो मेरा वो मुद्दा है कि महाराज के पास आओ और जन्मदिन की बात बड़ी ही बात हुई है जिस दिन महाराज ने जन्म लिया और वो दिन को मैं स्मरण करना चाहता हूँ और महाराज जीवन बहुत अच्छा सुंदर हो और त्रिपुरा के हित में जो काम मिल के काम करना शुरू किए माननीय मोदी जी के नेतृत्व वो बहुत अच्छा चले आगे बढ़े और उस दिशा में मेरा पूरा विश्वास है। श्री माँ के आशीर्वाद से और त्रिपुरा के जन के आशीर्वाद से महाराज का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और साथ साथ त्रिपुरा का भविष्य भी अच्छा। Abana Tiprasa ekor tabuk bo implement khlaizagya khu abuna te minister bai alai kok shalai hindi shaka Maharaja Kishore Debroma क्या बोलना चाहें? नहीं, हर आम ये त्यौहार नहीं है, हम लोग पहले भी बहुत मिले हैं और मेरे जन्म में हमेशा मुझे याद रखते हैं। मैं भी इनके जन्मदिन में इनसे मिलते रहता हूँ। एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है जो है पब्लिक लाइफ में और एक पर्सनल रिलेशनशिप रहता है, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज आए हैं, मुझे विषय कल भी मुझे फ़ोन किया था उन्होंने मेरे जन्म में और इसी के लिए हम पॉलिटिकल कुछ आप पॉलिटिक्स ढूंढते हैं, मैं जानता हूँ। आप आज मैं जानता हूँ कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं आज इसके लिए आप लोग पॉलिटिकल, लेकिन मैंने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया, मानिक शाह जी एंड मैं आशा करता हूँ कि जो विश्वास से हमें होम मिनिस्टर अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि त्रिपुरा और त्रिपुरा में रहने वाले हर व्यक्ति त्रिपुरा हो और जो नॉन त्रिपुरा हो उनका कल्याण वो चाहते हैं और वो अकॉर्ड ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि डिलेज हुआ इसके लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग ग्राउंड में है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये अकॉर्ड ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो
संग करके 19 साल 20 साल में जो हमारे थे इतने खराब कंडीशन में, हम दोनों ने ही काम करके उसको लागू किया। अमित शाह जी उस समय भी होम मिनिस्टर थे। तो मुझे आशा है कि ये हो जाएगा। और जो स्टेटमेंट दिया गया है, मैंने MS से भी बात किया है, उन्होंने अपना जो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है वो निकाला है। समझ सकता हूँ उनका फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मुझे आशा है, अभी भी आशा है कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा। और इसके लिए हम दिल्ली जाकर बात करेंगे, CA अपने लेवल में बात करेंगे, MP भी अपने लेवल में बात करेंगे। और त्रिपुरा भला होना चाहिए, अपना टेबल्स का भला होना चाहिए, और त्रिपुरा साहब को भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बस मैं वही उसी का आशा कर रहा हूँ। जब भी होगा आपको मालूम जाएगा। लेकिन अभी हम लोग दोस्त मिले हैं, मित्र मिले हैं, जन्म में मिले हैं भाई। पॉलिटिक्स की भी तो एक होम मिनिस्टर मिलेंगे हमसे, मेरी बहन से उनका बात हुआ है। और मुझे लगता है रंजीत ने भी वही बोला है कि वो इस समय दे रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि एक बड़ा प्रक्रिया है। जब भी वो समय देंगे, शायद पार्लियामेंट के टाइम तो हम जाएंगे, हम बात करेंगे। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है वो वो पूरा करेंगे। और जो फ्रस्ट्रेशन है वो लाजी है, क्योंकि बांग्लादेश से जो इलीगल लोग हैं उसको अगर इतना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक गवर्नमेंट को एक काम करना पड़ेगा। और हमें ये वोट बैंक राजनीति को बंद करना पड़ेगा। और ये वोट बैंक राजनीति को बंद करने के हमने अपना आवाज़ उठाया है, रंजीत ने भी अपना आवाज़ उठाया है, मैं भी उनके पक्ष हूँ। जब इलीगली लोग आते हैं तो प्रेशर हमें देश पड़ता है, हमारे क्षेत्र में पड़ता है, हमारे राज्य में पड़ता है। तो इलीगल माइग्रेट इज एन इशू, और वी विल jointly tackle it because we don't want them to become permanent residents of India. Fiapsa salhoran no yang Maharaja Producer Debroma by Hasika Samontri or MP Biplakumar de Malaimani abo bar wish claimani Timum Shimia Abunote Hasi Joto Borogrok Stretch Shano Abute Musha Shanani Kokuri Bureau Report Chini Khorang Zakok to mane bishe razat tila amse bolongo night to kim jaka kaisa drum singo 200 kg sidikra hatiwa abune hati 15 lakh ngani shaka modupur thanani ushi party mungno chaite go night to mong sakta bu modupur thanani police lai mathang por maya shuma fole hasni kizat lokor tarbida mone banya khaito mane nubsago aba hakin mane hai modupur thani ushi ni tuidul bai desh bahini rok than ongai chalo razat tila amse ni bolongo night gai habingo phobzak kaisa drum shingo manjaka 100 kg shikaran hati abune higher 15 lakh khai hini shaka modor thanani ushi pati mungo khotano fano romani kurma gre paitha go shidi karachis khlai modor thana wado fa police আমরা ইনফরমেশন से আমরা ডিএস স্টাফ মেন স্টাফ পিএস আদার্স অফিসার আমরা লগে গাড়ি করে যে কমার্সর রাজাতা এরিয়া প্রদান করে আমরা সার্চ করি বলিয়া মাটি যখন ডিগিং করি তারপর দেখা যায় যে আমরা এখানে অনেক হিউজ কোয়ান্টিটি অফ গ্রামে ভর্তি করে লুকে আমরা দিনে আমরা এটারে সিজ করে থানিয়ে আছে 2 কেজি তারপরে অনুমানে রেট 15 লাখ সামথিং হবে গ্রাম ছিল কটা স্যার এখানে গ্রাম 8টা গ্রাম স্যার অভিযান কে ছিল অভিযান আমি নাম টিএসআর স্পেশাল ব্যুরো তারপরে আমরা স্পেশাল ব্রাঞ্চ আছে তারপরে মেন স্টাফ ডিস কনস্টেবল Asaba ke fek muni ne khane mansak mai be hasni lokon bishingo ase jagar bidar sungmo pati muno ki ge strap so surani binu zakha fla emna te ye chait ne te mungo kharta moro par thana police bishal gorani jiboni kokthum khorang Zakok to man bishin cha shala orjon sari nogor red khlai 102 bottle darhani dal bidal ni chuak nai to laiga arkur thana ne poli hatiwa abone ti 30000 ingnai hini shaka GPO ati mongo khoroksan no romoi manmani tumakare party muti chaite go nai tumo orjak tabuk arkur thana ne poli shalbrum thagle fek moni mai khane manjak mani tuma kashe fain abai khane hai hoi zakok ani bising ti chala orjon sarkar nogor red khlai 102 bottle fatar ni dal bidal chuai te
Hadioni Hadidor 30,000 hai amne Hishaka SD Party Mung Khorang San of Fun or Romiko Makari. আমাদের স্পিরিট ইনফরমেশন বাড়ি অমরপুর মেলায় অর্জুন স্যারের বাড়িতে ফরেন লিগার বিপুল পরিমাণ স্টক হয়েছে তো আমরা খবর পেয়ে ওইখানটা রেড কোন করে লিগার রেড এবং 102 102 বোতল ফরেন লিগার ডিফারেন্ট ব্র্যান্ড আমরা সিজ করে অর্জুন স্যার ওইখানে পাওয়া যায় এবং নিলাম প্রসিকিউশন করছি স্যার এগুলো কি এর থেকে আমদানি আমরা বাড়িতে বাজার মূল্য কত বাজার মূল্য 30,000 আচ্ছা অর্জুন স্যারের বিরুদ্ধে পূর্ব মানে অবৈধভাবে মদ বিক্রির একটা মামলা রয়েছে হ্যাঁ উনি হ্যাবিচুয়াল লিগার সেলার তো ওনাদের আগে অনেকগুলো দেওয়া Pada mundur rege polis truk tabuk dan kakthar mona hana branu kok shanai pada mundur tijar rege mungo harjar tabuk arge thanani polis pada polis razimi kok Chini Khorang Sri Aurobindo General Degree College admission is in Zatay College Talakar Haduman Fulakati accepting Srang Naira. Party Munati TIF Agortala Divini Convener Utum Prashaka Hastings Rangairo Edmund and Nantan Bellas and Salokalayan Bo. Obahasa Solodal with the degree college Edmund Kliza with Domanicano or a college for admission Harsaki Domani, Diaba Punimi, Rings Nairo, emission and Nani Bagaline Basaza, Punishimi, Shrizara Taman Yellowfano, admission Harsaklia, Haxali, Hanikabama, Rings Rockno. Hati Munaragino, Kalusakla, Karigo. Obindo College Talakareblaika, Abono Karibo, the Setnik Convener Koshaka. Shiburum Runga student of Pass out in Piaba. College on Nangmani, a seed like a book. Aboniba Education Department was housing a company. Senior map and money Kasana issue or Windu College student and problem. Singapore Simon as a Kumaran of Hakasal Telemura, Ambassa, Dolai, Kuma Zagani, Saudi Fayabini. Mission kind of family mission Maya, Profumisi, my say, I ask money, tough for mission Maya. The Kailis, no money, all public Kajak, Kajalia, people meeting Kaya, college against Green Show. Every college of Kashi, Tongo, position, high education, hotel or hotel. Or Puna Nagata, Shottos of Tongo. Gang, Open Kagat, Smayago, Busaka student and 9. Boros how Ponzam Sizon can pass colors Sotongini, but Takalai, education and positions not in any notification or in Chavo. In Kai University, I take a guideline to go to some parts. Usa and Mr. McKinney. High education, Abolo Kaya, positions on it. A college in Boro Taka, high education, ask us how guys in Asana, meaning guidance only Maton. In Kai over since Halak, what I do, I've been looking at. Since season, she no position Kadine, I copy Tongas and copy Paka. I was a high permission, Propia. All the students of college, so permission broke a city tongo, from men in Goshimo, not a Jesse draws and assumption and Goshimo, high education Tangi or here, to Tawa Director and Namo. Since Brasa, by Hindi people, some parent you, college can come to the admissions in my guy or college from Tamula. I said, Department, I go to the position by Tau. I say, it's supposed to exit wrong. Tabu Cotton, they college in Baria. The student of the Nimbaton, population, Kumasun, Katakamasun, Passum, Hindun, Harago, the Kaham, Kolmapuri and Guy, Tamon, Open you to Tinima, Sintanga, high education, high education, or distance, and I sing on discuss Cousin Sanay, causes Hansa, put around Kaidine, somewhere up in Nana, and director with Mama. Director, I'm a young woman. Since director, my own progressing of Hana is a college, the 50 Chinese 25 15 night. Do you think I can follow college?
sao ju thali ka sing exo jong so admission khaina to ko jari ta tamu khaina be boro position kana bukki to sar no ba je boro no agol porne musuge diba boro agol ka ham kam mbi ayo rogo bo position khai pori to ting no pori obo ka college bukki pra sar pori na phayo ba jekun bol english mi college obo bini bai abana khane sin director ka ma ke salai bagai sin abon thang ma mana that 25 seat barang ba je all of the to admission ngai jaman ang aga tini ora maximum student 40 জন বা 100 জন ang asa bora mana na hinang ngai all courses tang na jidi hapana at least 5 জন nang college bor side to ba no 5 জন khai ni dai tang ba khai di haisi that to all je boro fa oda dikha 25 khai ni ta no mal le mo no bali ang ka no ni tong sulit khalaliga andolon thane kusa andolon thane dokan sen director bai malay director of talama nai dokan bono mata tangen na de oro rules regulation ta maza college boro university guideline to mo 200 college guideline sa sun 200 ya 50 জন hori botamo dorka 50 জন nani college se goshi to mo ja to mo boro je kan skene sa to just permission sin na manin ta mo to nin to as permission na se aro nang buji sri bahai choli to mo actually or drasa simira pori ora actually tiasa simia joto age tongo but english mi student ba ti drasa si admission ba esimu tongo ron khona ble esirok ba apply khaya mon vacation kayong tongta happen ti drasa ba bisi phayo ta tang ti drasa english mi point ne bangu principal ga chakraborty sinemong kai ani ga go to division convenant ti is semua cabut je orang boleh keluar je no tong nung bor ka bai ko ka bor tai on ko admission mana naikin je list ala apa yang mana bai mana bono za ang obon ko la na di dal bai always halai nai chen happen college bo tia tini action list kali jang nai action jon list kali ma mission ma student tong BB admission ka BB song pa ko men song ka kintu bor ya college admission ka totally sanai no ta phaisi nanga no to college admission ya bole to phone se admission mai ko no bono khairi or admission na tu di malia phano only sitting thanga guys boy next step ang sai position se position khainai bono man bai nai ang akai Chini Khorang Tripura saljang ni kom Chini Khorang Tabu kisang lamani jora tebo hastre ha te hak to ni kok tum tu fight tungo lemani yagulo Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum.
the MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামান ইয়াগল হাইনহাইলাম সুগু চিনি ককবরা কক্তমাও হাইনহাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরগ্রক বিজেপি হাবাংনি অঙ্করি ফাইমানি ইস্যুনো তুয়ে পাইথগো খু খেংখা ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা ফার্স্ট্রেশন अंगमानि बागैसे आवाय हनै साकाना हनै साका মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা বিজেপি হাবানি সাপোর্ট রসইনা হারনাই ত্রিপুরা মথা অকগ্ন সারানি বাগৈ ঠিক বরগিয়া এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মানি কগ্নন বদলনি পাইথাক দাগি মংহनै গসিনা হারমানি হামকগো এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মানি দামরক মংন তুয়ে আবাই হনैनो ফিরক মুরকা হাসিনি কসা মন্ত্রী অকরা এমপি বিপ্লব কুমার দেব বিজেপি হাবানি অঙ্করে থাংসিনাই ত্রিপুরা মথা হनै কক্তমা আওইমুং উংমানি ইয়াগুলো চার সাল হরনো ইংমাও থাঙ্গै সয়কা হাসিনি কসা মন্ত্রী অকরা এমপি বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর বাই সতী থামচি জরা রमै কক শাখা এমপি বিপ্লব কুমার দেব হুইজাকক তোমানে বিশিংতে রাজার টিলা আমসানি বলঙ্গ নাইতগৈ মানজাকা কাইসার ড্রাম বিশিঙ্গ 200 কেজি সিরি গ্রান হাটিও আবনি হাতিদর 15 লাখ হাইংনাই হিনি শাখা মধুপুর থানানি উসি হুইজাকক তোমানে বিশিংতে 4 সালা অর্জন সরকারি নগর এড খেলাই 102 বটল ফাটার হানি দাল বিদাল ব্রেনি চুয়াক নাইতগৈ টিকলাইগা আরকেপুর থানানি পুলিশ হাটিও আবনি হাতিদর 30,000 হাইংনাই হিনি শাখা এসডিপিও हाइनाइसरी अरविंद जनरल डिग्री कॉलेज एडमिशन जों जालनतै कॉलेज ताला खाकरबे खादमानि फुनुगला केटी आइएसएफ रोंस्रोंनाय र ताबो कक्तमा शुक्रबोय हाइनहाइवा नमासिं साके खरकसन नखुने हामजोंनि मांकथै खासि जाके मानखा पाटिमुं कदमतला थाना आमसायो पाटिमुंनि कक्तम मानखेनो पाटिमुं थायो थाङै सयगा कदमतला थानानि पुलिस पाटिमुंनतै चाइतगो नाइतुमुं खरजक ताबो कदमतला थानानि पुलिस पाटिमुंनतै कक्तमानि बिसिंते सावि खना रखा फार्स्ट सालनागो केबो बरक क्रिएशन शेपनारे साकसांग कदक सरवै थैका बिहे खनै मुं मिरालिना आबाहायगा सालाम मांकथै नुकमानि बाय नुखुंनि बरकनि बिसिंगो अंलायका चिरिं मकरक अंमानि खरं खाना काहानिकेनो nok arini borok patimung thero thamu sogoi kha aboni aglo nukuni hamsuk no thlang jaga sakham nago
পাইথাগো কক্টমা রহর জাখা কদমতলা থানানি পুলিশ রংন মেহর মা দিকে গলা ও মাও তোমার ওর বাইরিছে ইয়ো আইসিন আইয়া তো আপনার কি নাম? আমার মেয়ের নাম। আপনার স্ত্রীর নাম? মিতালি নাম। কোন জায়গার বাড়ি? হুড়ুয়া। কত নম্বর ওয়ার্ড? 5 নম্বর। কিরম লাগছে তাই না এটা? কোন সময় ঘটনা ঘটছে? ঘটনা তো কোন সময় ঘটছে তো হয়তো আমরা তো ফার্স্টটা শুনে আইছি। নিজের করে লাগছে? করে। কিটা দিয়ে লাগছে? লাগছে রশি দিয়ে। আপনার বাড়িতে আসলেন না তখন? না আমরা সব তখন বাড়িতে খেয়ে আসছিলাম? বাড়িতে কেউ না। কেউ আসছিল না। আপনার ছেলে মেয়ে আসেনি? হ্যাঁ আমার মেয়ে আছে যে তাই পিছু আমার বোনের বাড়ি গেছে। মানে খালি বাড়ি আসলে? খালি বাড়ি একদম খালি। কি কারণে লাগতে পারে এটা? কি কারণে তো এমনি তো কোনো চোখরাম নাই কিছু নেই আমরা তো কত সুন্দর তোমার যেদিকে যাই আমরা দুজনেও যাই না তাই না অসুস্থ নেই? অসুস্থ আমি তো সেদিন ডাক্তার দেখাই আনছি তোমার আসছিল সুগার বাড়ছে দেখাইছি দেখাই ওষুধ আনছি খেয়েছে খাও আর মাথা গরম হয়ে যায় গিয়া ট্যাবলেটও দিছে মাথা গরম হয়ে যায় ঠান্ডা থাকতে ও তো ওষুধ খার ইয়ে করে বলা তা আমরা তো বাস খাতে গেছি গিয়া তাইও গেছি গিয়া আমার মাইয়াও গেছি পিসির বাড়ি আমার মাও গেছি গিয়া আমরা মানে আপনার বাড়িতে শুধু মাও আসলো আপনার? না মাও খেও আপনার প্রথম আপনার মায়ে দেখছেন? না না আমার মেয়ে দেখছে। মেয়ে দেখছে দেখি আপনারা জানাইছে? না না মেয়ে দেখছে দেখিয়া মেয়ে তো দেখিয়া মারে কইছে ঠাম্মা দেখো মার দিকে এইরকম তো মা দৌড়িয়া গিয়া দেখি দেখছেন দেখার পরে এরপরে মায়ে ফোন করছেন আমরা আমারও করছেন বাবারও করছেন। আপনার কি টাকা চলুন? পাইথাগো মাংক থৈনো পোস্টমর্টেম পাইমানি ইয়াগলো নখনি বরকনি ইয়াগো ইয়াফারি জাখা ফিয়াবা তামানি বাগে আবাইকে সাকসা কতক সরবে থিকা আবনে দিয়ে তাবো সসরা কাম খাইয়ে মুসা সাইমাইয়া গনখনি বররক পাটে মুনো দিয়ে চাইতো নেতো মুগো অংখর জাকটাবো কদমতলা থানানি পুলিশ পাটে মুনো গিতেঙ্গাই নখনি বরকনি বিশন নুক জাখা খাখামো ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। Rubber seat khongmani mazrao manjage amsani lokorogbai pilaro khawai tono jaka khoroksa sikok patimong Udaipur Gokul Nagar amsani koktoma binimung taharmiya ফেকমনি মানি চানানি বাগে রাবার খনানি ফাইমানি হেনে সাকবাই থাঙ্গো সুবৈ রেখা অশিকক পাইথাগো শিকনা আমসনি লুকরক রমই বেখানে শিলে রমানিয়া গলো ইয়াকারে জাখা আবাহাইনো পাটিমুনি মাংফলে কাশাওই ফাইকা তাদিকে আমি তো আনছি আমি আর দইরা সিটি চাইছি না এরপর আমি সিটি সরাইতাম লে দেই তাই আমরা বাড়িছি আপনার বাড়ি থেকে সিট চুরি করে আবার আপনার কাছে বিক্রি করছে এখন কি আবার আনছে বিক্রি করতে না বিক্রি করতে আনছে বলতে ক্যাপ আনছে যখন আমরা বাড়িতে লইছে না অন্য কাছে চুরি করে আনছে যে চুরি করতে কি আপনার এলাকাবাসী এই ছেলেটা না না অন্য জায়গায় আমি তো মুখ চিনি নাম জানি না নাম জানেন না এই জায়গাটার নাম কি পূর্ব গোকুলপুর পঞ্চায়েত সংলগ্ন না তো কয়দিন ধরে আপনার বাড়িতে এমনি চুরি দাঁড়িয়ে হইতেছে না চুরি হয়েছে জান আমরা না শিউরেছি না সেদিন কই একবারই চুরি ছিল বলতে পারছেন না তো আজকে হাতে নাতে ধরছেন যে চুরি করতে হাতে নাতে দোষী বলতে আজকে আইছে পরে দোষী আর কি হ্যাঁ স্বীকার করছে চুরি করছে এটা কইছে সকালবেলা আপনার ফ্যামিলির নাম কি? স্বপনমা দাস। আপনারা কি রাবার ব্যবসা করেন? ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। Fashal horor lahar pati mongklai sago dukuman kanondo kishur abun yaglo jibi sakhamnogor saknari jagi tongmani koktoma paithago bufano saknari ran bage hasen lukurong thani chuba susanka busaje পাটে মুঙ্গতে কক্টমানি বিসিংতে ছয়মান খা লাই থানায় ফসল হর লাহার পাটে মুঙ্গ ক্লাই সাগুদ খুমান খা নন্দকিশোর মুঙ্গই খরকসা বরক পাটে মুং দসরত বলে আমসায় তাবং নন্দকিশোরনি জিবি সাখামনগর সাগনার সাগে তমানি কক্টমা পাইথাগো বুফানো সাগনাই রনানি বাগে হাসিনে লোকরংনি থানি চুবাসু সানকা বিসাজক আমার বাবু রাত্রেবেলা মানে দিনের বেলা গেছিল বিশালগড় বাবুর বন্ধুর লগে গেছিল যে অনেক রাত্রে 11:30 পৌনে 12টা বাজে তারা বাইরে অনেক মানে আইব কি বাড়ি তো একটা সরিলাম হোটেলের সামনে একটা গাড়ি দিছে আমার বাবুরে তো হনে আমরা খুব গরিব মানুষ আমরা হনে বাবুর চিকিৎসার জন্য টাকা লাগে ওখানে গেছে ওখানে তো বাবু আইতারে না
ওখানে মা গেছে আইজিএম, তারপরে পিসি গেছে আইজিএম না জিবি? জিবিতে। জিবিতে গেছে, তারপরে আমার মা ভাই। তোমার ভাই কতটুকু? আমার ভাই 2 বছর। ভাইয়ের লয়ে মা হেন আছে 2 বছর 3 মাস। আর আমার পিসি বুবা কথা না, পিসি গেছে। তারা হেন আছে? কেমনে হন চিকিৎসা করবা? জানি না, মা জানি। তোমার নাম কি? আমার নাম নবরূপা ঘোষ। তুমি এখন বাড়িতে একলাই আছো? কোন ক্লাসে পড়ো তুমি? ক্লাস 6। এই যে মানে তোমার বাবুর লোক আরেকজন আসলো, তাই না? মানে আহত হয়েছে জানি না, এটা মা সকালে ফোন করে কইছে তুই খাইস বাড়ি দেখলে আমরা খাই। কিভাবে খাইবা? রান্না করতে পারো নি? 11:15 বা 11:30 এরকম সময় আমার বড় ভাই বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো আমরা বাড়িতে আমার ওই দিকের আমার এক বড় ভাইয়ে খবর দিয়ে গেছে তার বউর সঙ্গে। এখন কই আছে তারা? বউ আর আমার বোনে গেছে, আপনারা কইতে পারছেন না। জীবিতে? নাম কি আসলো তোমার বড় ভাইয়ের? বড় ভাইয়ের নাম নন্দকিশোর ঘোষ আর তার বউর নাম মল্লিকা ঘোষ। না, লগে তার বন্ধু যে আসলো তার নাম হলো নিমাই দেবনাথ, না কি জানি হয় মনে। দুজনে 11:30 বা 11:15 এরকম সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো ওই দিয়ে আমরা ফার্স্ট বারে আমার এক মামাতো ভাই খবর দিয়ে গেছে। তো জার্নালিস্ট আসলো, প্রেসার তাই না বলে কয়ে দিছে, মোবাইলের নাম্বারে কইছে তারা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তারা রেফার করেছে। এখন মানে তারা জীবিত আছে? তারা জিবি হাসপাতাল। তোমার বাড়ি এই জায়গাটার নাম কি? এটা বিশ্রাম। তোমার বড় ভাই, তোমার নাম কি? আমার নাম হলো বিপ্লব, কি এমনি ছোট্ট করে। বিশালগণের সিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং। Sashala behalabari amsayo IMW ni kaisa tangnok sengjaka asalo salchani conference pandabo khlaijaka manjaka IMW ni vice president Probir Debroma, IMW ni officer secretary Mukesh Debroma, YIPF ni AGS Pradip Debroma no khobite kubona dongro. আসলে পান্ডাও মানজাক ফাইকা IMW প্রেসিডেন্ট তরুণ কুমার দেব বর্মা, ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রবীর দেব বর্মা, অফিস সেক্রেটারি মুকেশ দেব বর্মা, YIPF দি SGS প্রদীপ দেব বর্মা, IPF দি SGS ভবেশ দেব বর্মা, IMW বাসে বাড়ির সন্তোষ দেব বর্মানো খবইতে কুবনা দং রক আবাই কোনো ব্রংনি তাংবা তাংনো তুইয়েবো সাজাখা ককলাম হামবাই চিনি মিডিয়া ফেরেন চংনো ini ani IMW ni kaisa chini oro behalabari wo kaisa chini IMW ni motor somi kaisa syndicate katal tini kaisa khuluk jakha khuluk mani sate tini abono chung belai kopal ka hammano chung mai jaga ro chung tini syndicate khuluk bangkha angka ani je kormi rok মোটামুটি কাহামনো সাপোর্ট মাংখা র আনি বড় বড় যে মাল খুঁচালংনাই রক পুরা ফুল সাপোর্ট মাংখা অবন বাগানো কাহাম গুরুংখাই সং তিনি সিন্ডিকেট খুলগই মাংখা সাথে সাথে আনি লগি সবাইকে চিনি ইউডাইপিপ তিনি এজিএস চিনি প্রদীপ আনি প্রদীপ বাই ইয়াং সবাইকে আর্টিসানি এডভাইজার বুধনি ভাইস চেয়ারম্যান অমিত দেববর্মা yang Faisal Pajasini ani IMW ni Vice President Probir Deborma, tai ani Office Secretary Mukesh Deborma, tai oroni ani tai kesa Vice President sini Dafolen, geborong nomane ani belai khadu khajangkha, ta agami dino, biang line dijangnai, abuk tabuk komiti khaya ko, koyek din emai dina, sungayang kusugo sablai, borong sung line dinani, ব্যবস্থা khaya. Santo ya IMW ni kada office tong te bhu dara te go syndicate khadabi tong ba khadana komai dismo আজি tabuk motamuti sara Tripura chini IMW syndicate tabuk sang motamuti tongo jemon ini Kanchanpur Anondo Bazar again ini Dosda ini tongo yang Dumasora again ini Pumulung Takajola Gonta Tisa dari sini yang Pasai Bari, Behalabari, Tulasikor, Ampura, Sampawar, mudah-mudi Komolpur, Durai, mudah-mudi Kahamno Soli Tongo,
আগামী দিনও তাইব যে জায়গা ভাই যে সিন্ডিকেট খুলক জায়গা যে কাতাল খাই গুসু জারতে খাইমানো অবা আং চেষ্টা খাইতাম খোয়াইনি সিমে বিপ্লবনি ককথুম চিনি খরাং CPIM Sonamura Bukhaste Committee ni Luaji Jangmabai CPIM ni Kaisal Har Kuthum Panda Khlaijaka Manjaka CPIM Politburo ni Adong Jitendra Chaudhary CPIM Haste Committee ni Adong Suresh Das MLA Shemal Chakraborty CPIM Hangkor Tangphang Roton Shahano Khobite Kubun Adong Rok Ashali Banda Kok Sanan Thange CPIM Politburo ni Adong Jitendra Chaudhary Shaka Haktor Hapang Lukurokno Kebengai Raja Sramui Tongmani Regai 9 July Haktor Ganangai General Strike Khlaijanga ni Hani Shaka Abon Bagino Ashalo Khlaijaka Relite Kuthum Laimong সরকার মাসে মাসে আমাদেরকে আমাদের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে দিন আমাদের জমি অনুযায়ী হিসাব নিকাশ করে ফসলের সাবসিডি বা দাম দিয়ে দিন কেউ বলে কোন কৃষক কথা বলে না কোন শ্রমিক কথা বলে না শ্রমিক কৃষক নিজের ঘাম নিজের রক্ত জল করে কামাই করে সেই কামাই করে একদিকে যেমন দেশের নির্মাণ করে আরেকদিকে পরিবারের স্বচ্ছন্দ পরিবারের দুইবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করে ভিক্ষার কামাই শ্রমিক কৃষক কখনো করে না শ্রমিক কৃষক এটাকে গুনাহ মনে করে পাপ মনে করে কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান সরকার নির্বাচন যখন আসে তখন মানুষের কাছে লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি জানা দেয় কৃষকদের ফসলের দাম ওই স্বামীনাথন কমিশন তার সুপারিশ করা হবে ঋণ মকুব করা হবে জিনিসপত্রের দাম কমানো হবে যুবকদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় বছরে 2 কোটি করে 5 বছরে 10 কোটি যুবকদেরকে চাকরি দেওয়া হবে এবং আরো কত কি কিন্তু নির্বাচনে বৈতরণী পার হয়ে যাওয়ার পর তাও মসৃণ হবে না নানা কারণে বিভাজনের রাজনীতি কালো টাকা আর প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করে কোন রকমে যদি ক্ষমতায় আরোহণ করতে পারে করেছিও আপনি হিসাব করুন এই যে মোদী তিনবার প্রধানমন্ত্রী হলো 2014 সাল 2019 সাল এবং সর্বশেষ 2024 সাল কত শতাংশ ভোট পেয়েছে 2014 সালে মাত্র 31%। বিজেপি যত সংখ্যক ভোট পেয়েছে তার দ্বিগুণ বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে কিন্তু ভোট ভাগাভাগি করে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং हाइनाय अंगनवाड़ी सेंटरनि रिक्वायरमेंट खालायजाकमानि नर खाफुर जायगा अंगै अंगनवाड़ी ताला खाख्रेबै खादुमानि फुनुगलायका आमसानि लुकुरक पाटिमुं सेसुरि माइ ग्राम पंचायतनि 4 नং वार्ड आमसायो पाटिमुं नते कोक्टमानि बिसिंति सहायमानखा सेसुरि माइ ग्राम पंचायत आमसायो खोंसा अंगनवाड़ी सेंटर दंमानि हेनै फियाबा आमसाया एलिजिबल कैंडिडेट्स दंमानि यागुलो फानो गुबुन थाइनि दिदिमनि नर रिक्वायरमेंट खालायजाकमानि कोक्टमा पाइथगा पाटिमुं न खाफुर जायगा अंगै अंगनवाड़ी ताला खाख्रेबै खादुमानि फुनुगलायका आमसानि लुकुरक पाटिमुं सेसुरि ग्राम पंचायत 4 नং वार्ड आमसायो এটা তো আজকে মানে 15-20 দিন বন্ধ ইয়ার ভিতরে ওই এনে কি জানি তার নাম তাই চাকরি পাইছে নতুন করে চাকরি পাইছে এর ভিতরে এদিকের ওয়ার্ডের তারা কইতাছে এনে রেখে চাকরি দিছে এই চাকরি মানে রিটার্ন আবার ঘুরে ইয়া করতো এদিকের লোকেরা চাকরি দিত তার লাগে এখন পর্যন্ত বন্ধ কিন্তু তাই না আইছিল স্কুলে জয়নিং হয়েছিল স্কুলে আইয়া কিন্তু তাই টিকিট দিয়ে দিছে তারপরে স্কুল বন্ধ গার্জেন হিসাবে কইতাম তাইলে যদি আবার যদি অন্য কিছু কোনো ইয়া যদি আইয়ে তো আমার চোখে পড়ছে না কোনো তাই না তো কোনো কিছু কেউ কোনো প্রতিবাদ মানে বলে স্কুলে তুলে নাই গেলে কেউ প্রতিবাদ করেন না নাই কেউ
তো শেষিনাই গ্রাম পঞ্চায়েত কুলসুংরা বলছে না তাই না আইছিল তো 2 দিন আইছিল যে ইংরেজি মনি দিয়ে দিছে না তো উপর মল থেকে চাকরিটা পাইছে তাই না অনেক দিরা হয়েছে পাইছে যে তো এলাকার প্লাবেনের তো পড়াশোনা নষ্ট হইতেছে আমার উচিত এটা সিদ্ধান্তের ভিতরে তাই না আইনা স্কুলে কই দেখছি না আমার খবর নাই বিশালগড় নিশিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং হাইনাই ফাশাল হর বক্সর নগরনি চং ফেরানি তার খকজমনি ককশিল সামং কাশাকা আপাটি মুনরগিনা আমসাইন লুকুরং বিশিং নুকজাখা জলি মুতে খাদুমু আপাটি মুনি কত মানখানা পাটি মুনতে চাইতগন আইতুম খরচক পুলিশ আপাটি মুনতে চাইতগন আইতুম ইয়াগলো ন মুতাবেল হোসেন নিমু কাশাই ফাইকিয়া তাবু রমনান বাগে চাইতগন আইতুম খরচক পুলিশ पूरा देख लिया था एक गाड़ी এই গাড়িটাতে নিছিল এই গাড়িটাতে গাড়ির মালিক থেকে না গাড়ি মালিক আমি তুমি চুরির জন্য জানো কইছে আমি সকালবেলা স্ট্যান্ডে আইছি এর লোকের আরেকজন আসলো হ্যাঁ কইছে আমার একটা টিপ দিয়ে দিবেন আমি কি একটি আর ওগুলো ভাঙা ভাঙা আছে পুরো মাল চালাছে ভাঙারি আমার নিয়ে দিও আমি যে স্কুল মোড়ে চলেছি নেওয়ার পরে আমি তারাবাদ গেছি তারাবাদ যাওয়ার পরে তারা গেছে যাইছে আমার দেখছি আপনারা আজকে সকালে দেখি যে আমরা যে মালের যে ইয়ে দিয়ে রাখছি আমি যে এডিবি আরডিএস এর কাজ করি এই কাজের মাল যারা আনছি আনিয়ে সেটা রাখছি তো কী করছে রাত্রে নিছে রাত্রে যে নিছে বোঝা যাইতেছে যে রাত্রে মালটা নিছে এরপর যে সিসি ক্যামেরা দেখছি আমার বাড়ির সিসি ক্যামেরা দেখতে যাই দিই সিসি ক্যামেরায় উঠছে 2 জন হ্যাঁ 2 জনের মধ্যে তারা মানে এর আগের দিন ওই আমরা 3 তলা এই বিল্ডিং থেকে কাজ করতে আসি 3 তলা থেকেও তার কাটতে লয়ে গেছে গা এই জাহেরের ভাইয়ের নাম কইছে নামটা নাকি তাগুলি মুতালেব নিচে এমন একটা পরস্পর আমরা তো খুঁজতে আছি খুঁজতে আজকে সকালে আমার ছেলেরা গেছে আমি সহ গেছি যাইয়া মানিকনগর একটা অটো দিয়ে লয়ে গেছে অটোটারে সহ তারে সহ ধরে আনছি বিশালগড় নিশিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং তিনি নিকক্তমা আশক জরাতৈনো তাইবা হাস্তে হায়ুংতে হাক্ত নিকক্তমা সাইমানা বাগে জয়ে নাইতংনি চিনি খরাং খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রেগে সরকম জুয়েলার্স বখাতে চাতে লুকুরগ্ন মারাতা হামতে আমজার মায়া ফাইও বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাই ফারকো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়াত লাঙ্গে থাঙ্গ আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব Klongkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktoma kasha kaham sanani shebmangha. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau te offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on nai thok te chen sa ha paro hawen nai len. Akse tritiya ni rangchak diamond tairu khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no issued gift from mai nai haidi visit ke bhaidi trenang ni akse tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge hangai na rong mane 100%
20% off mainai silver jewelry making charges so gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo item scooty take a shakok no oro amazing discount ni logiwo low making thursday asia di bamana mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Mary Second Hambai खुलुमखा आं रमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गरिया तेरनो रुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्ణ अक्षय अफार ओ अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्ణ कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ణ कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फाइगा offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি पानी सारे गा सारे पा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 Kisah rang mari baino, gobang rang busa ajinani kaisa sep gaham. Nini nokni pukri wono klaidi, dal bidal beremni azar. Rang mari kisah baino tabu, mandai chargoria kamini, takhuk ronjon deburmani aro manthogu, dal bidal beremni kaham apona, manthogu kodorte chikona busa. Apona nangnai lukurok kerengdi o kokdumni mariwo 9862025654 eba 7005258458 Chargoria Mandai Bazar
Chinoro joto amano katla ruj milka joto aman togo jongoro sirbal cup karpu capan putih tei joto anu tongo kaham kai gas cup tongo kaham a tei komrot to no manai kom damino amanai manthoknai chinobo jagani mung kai sargoria village Pronov Bidabomoni ganawo lik tongo kasa sarta lik tongo aja gano manthoknai a komretono manthoknai Khulumkha ang Manorama ang Lipika Puilakhe ang norok jotono koktoma kaisa kaham sanani sheb mangkha bo akse tritiya wa Radha Krishna jewelry brang ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha 23rd April te 7 May ni bisi phadi jing jotto on my thok te chin sa ha paro ha nai loyen akse tritiya ni rangchak diamond tai ru phaini jewelry 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no issued gift for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akse tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off manai golden jewelry making charge te diamond jewelry making charge hangai na rong manai 100% 20% off manai silver jewelry making charges so te gemstone ni MRP off inke mega lucky draw tongo items puti te ke shakok no oro amazing discount ni logiwo low making charge te assured give manai mini purchase Angkhiai ni pik kha ta khena angkhana ni pik khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 May Sikang Hambai আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব Khulumkha joto Tripura hasteni lukurogno বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রে সরকম জুয়েলার্স সিব থাকতে চাতে লুকুরগ্ন মারা চাহামতে আমজার মায়া ফাইও বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাই ফারকো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria terno rogoi khakaham tai khapur maya faru norongni bagoi tubui phaiga sharna akshay offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koktoma kaham tubui phaiga abongkha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsakni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsak ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobok jao hambai প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড় লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল শর্তাবলী প্রযোজ্য আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর দোকান প্রতিদিন খোলা
अवश्य मिया बदर खलाई डायमंड नेकलेस एग्जीबिशन को Gold making charges will be 25% off. Hey, diamond making charges will be 100% off. Arms Miyako. Mega lucky draw on the Twitter, Scooty, a lucky draw on the Erota from players. Hey, there are 5 rooms for Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning. Engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure. Training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 8% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। From Lychee Drink, refresh your feeling. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 8% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। 시리시티니 어카지대로 하스티니 쪼또 루크럭노 아니 카니 파이플라야 함산마 따이치바야파로 어머다이 지니 그 탈라이마 때 하마리 뜨의 파이톤 Drink, roti sippe lychee shade ho ja refresh. From Lychee,
energy drink. Refresh your feelings. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulumka ang runa de broma norong joto no lam sogo chini ta busuk jorani kok borok kok tumawa Pulano phadi nale na tini ni kok tuma bokro ro Chalbrum no srungnani nango srungmungni mungsa paiflai mungkari ignorant state knowledge ni kasaro tongo srungmung Kunu kaisa srungnani thangka hanke education belai nangko pani hinai phasalo raja khor agulni robindra bhavan khaisakni pando kok sanani thangai okok nusaka hasni montrokra professor dr mani saha Haino hairung nok ni dal bidal jungjalo tui Assam Agartala lahar kasulaika Tripura Loko Shikhalaya High School ni rungsrungnai rok abati munorogai hapang ni kusuk osamarok no koimung bulaya farza khafia ba mungsa sakthar mungna harjage harei koksel sabuk kasai faika asalo lahar kasumung ni koktuma manka hanke no pati mung thayo thang sogi ka police Hasalo Tripura Women Federation ni loha sijak mabai bubagra Pradip Kishore Debormani Assembly Shalpal Zaka Osalo Tripura Women Federation ni adong chuk sambai baksha cake cutting khlaika bubagra Pradip Kishore Deborma Haino hai TR07A184 to marani khungsa malkhungonai to biman jaka 40 carton cough syrup party mung bishalgor thana amsayo pheba party mung khorokshano phano romoi banmani koktuma korei party mung te chaidu gunai to mung khorchakta bo bishalgor thana ni police
Hasil bubagra produk kisu debormani asemani shaldo rogai lefunga kila bak mate bisal kor amjani dal bidal rong nogo thangai rong sringai rogno sikong sibilai thungmungni bani khani bak jakha Hasalo haino hai bolong bedek ni adong ro rate khlai lak lak rang madani katna jogoi mankha aba haikino bolong bedek ni kisasek adong rok bufang khogai tanai rok ni thani rangna harai tong hne koksil samu kasai phaika patimum tatu atila amsani koktuma tabo koktuma shukrube Shalbrum no srungnani nango srungmungni mungsa paiflai mungkari ignorant state knowledge ni kasaro tongo srungmung kunu kaisa srungnani thangka hanke education belai nangkokmani hinai phasalo rajakhor agulini Robindra Bhobono khlaijak mani pando kok sanani thangai okok nu saka hasini montrokra professor Dr. Manik Saha আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে আমাদের পক্ষ থেকে বলে রাখা জন্য Fasal Raja Khoragulini Robindra Bhobono Kaisha Pandani Bisingti Chingir Zakha Tripura School Quality Assessment and Accreditation Framework Ababa Ringnokni Standard Rock Tebo Kusugo Kashanai Hene Improvement Oma Rock no identifying Klayimana de Shurumung no improvement Klanani Lama Fashala Hasni Montre Okra Professor Dr. Manik Shani Yagromo Zingzakha Shalni Tang Batang Shomogro Shiksa de SCER Dinit Hanzalo Zizak Mobile Zingzakha Shalni Panda Ashali Panda Hasni Montre Okrano Karibu Manzaka Education Department Special Secretary Rebel Hemendra Kumar Director Enchi Sharmana Koboy de Kubunadong Rock Abno Karibu Ashlo Koksanani Tangi Talvidel Koglam Shaka Hasni Montre Okra Professor Dr. Manik Saha Aba Hikino Shaka Shurumuni Kono by Fly Munkere Ignorance knowledge ni kasarotongo shurungmung kono kasha surungna ni thangka henke education belai nang kongmani henei andar ni yokna ni henke surungmung belai nang kongmani henei textbook education life ni standard ongoi mainya henei shaka hasne মন্ত্রী okra সরকার বা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট যে কাজগুলো করে যাচ্ছে কারণ এটা নিড অফ দা আওয়ার সময়টাকে এটা আমাদের করতেই হবে পিছিয়ে থাকলে চলবে না এবং যাদের জন্য এটা করা হচ্ছে আমাদের আগামী দিনের যারা প্রজন্ম তাদের জন্য করা হচ্ছে একটা সময় ছিল ত্রিপুরায় অন্যান্য রাজ্যের থেকে আমরা কিন্তু অনেকাংশে পিছিয়ে ছিলাম বিশেষ করে বেশিরভাগ জায়গায় সিবিএসই বোর্ডের যে পড়াশোনার যে কারিকুলাম সেগুলো ত্রিপুরাতে মানে একটা বা দুটো সেই সব জায়গায় ছিল এবং কোনো এক সময় এখানে ত্রিপুরাতে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের বোর্ড ছিল সেখানেও এই ধরনের সিবিএসসির যে কারিকুলাম সেটা ছিল না পরবর্তী সময়ে এখানে যখন টিবিএসসির কারিকুলাম হলো সেটাও কিন্তু মানে সে আপন গতিতেই চলছে যে এখানকার ছেলেমেয়েরা বাইরে যাবে এদের তো কম্পিট করতে হবে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত স্টুডেন্টসদের সাথে তো যেহেতু একটা সমস্যা হতো বাইরে গিয়ে এবং আমরাও কিন্তু তার জন্য আমরা ভুক্তভোগী হয়েছিলাম তো এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন ন্যাপ 2020 ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি করলেন যে সব জায়গায় একটা এক ধরনের যদি কারিকুলাম করা যায় টু সাম এক্সটেন্ট তাহলে সমস্যা হওয়ার সুবিধা থাকে না যখন অভিন্ন প্রশ্নপত্র হয় সমস্ত ভারতবর্ষে তখন আমাদের ছেলে মেয়েরাও সেইভাবে কম্পিট করার তাদের যে যোগ্যতা সেটা কিন্তু এখন আমি দেখতে পাচ্ছি সেইগুলো ওরা কিন্তু করতে পারছে আমাদের এখানে টিবিএসসি বোর্ডের আগে যে কারিকুলাম ছিল এনসিআরটির কারিকুলাম এখন করছেন ওনারা তো এতে দেখা যাচ্ছে অনেকটা যে ইজ অফ রিডিং ইজ অফ স্টাডিং সেটা কিন্তু এসে গেছে আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে আমাদের যারা টিচাররা আছেন তাদের পক্ষেও সুবিধা হয়েছে নতুনভাবে দক্ষতা যে উন্নয়নের উপর এখন জোর দেওয়া হচ্ছে সেই দিকে ওনারাও কিন্তু নিজেদের খাপ খাইয়ে সে কাজটা করছেন আমি মনে করি আজকে
যে ত্রিপুরা স্কুল কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশনের যে ফ্রেমওয়ার্ক এখানে আজকের উদ্বোধন হলো, এটা ত্রিপুরার জন্য একটা নতুন যে একটা দিগন্ত সেটা কিন্তু উন্মোচিত হয়েছে আমি মনে করি। Abahikino hasni mondra okra konna atmanirbhar yojanar salni saldam shaka 140 student rokno scooty zakha class 9 student rokno free or zakha bicycle abahine no shaka hasni mondra okra professor Dr. Manik Shaha abahikino debo shaka surungmungni bagai bangkok teachers recruitment khlai zakha bukjat hairok sobongnani bagai abahikino quality teacher provide khlai zakha hanai education department ni bagai budget zakha hanai abahikino ashalni panau bangkok rungsrungnai rok phaiman zakha Raja Koragule Nishimi Omitni Koktum Chini Khorang Hainu hai ringnok ni dal bidal jingjalotui Assam Agartala lahar kasulaika Tripura Loko Shikhaloi High School ni ringsringnai rok abati muno rogai hapangni kusuk ochamarok no koimung bulaya farja khafia ba mungsa sakthar mungna harjage hare koksel samuk kasai faika asalo lahar kasumungni koktuma manka hankino pati mung thayo thangu sogika police Hasra hafang sabka sat sabka bikas ni panawa tal bidal koklam shoi tong mani fiaba hasni rumnok ni ringsrungnai eba fainai thinang ni srai rok ni langmani na kokmani ringsrung mungosi kaham khlai rekol jagya hanai kasol feka tal bidal kokshul samo namani hunmani le shal faika hunke no rumnok ni ringsrungnai rok teacher kori eba rumnok ni tal bidal jurjana tege lan kashnani nango namo hasra hafang ni thani mungsa sok mani khunei marani hunke lahar ka shoi shanmuti sayake Hasra hafang ayam faising mokol khaya dekhane sumo disalaika tongko shok lukorok abahikino haino hai Tripura Lok Shikshaloi High School ni talbidal jungjalna tege larakasolai rumnok ni ringsringnai rok party munote kokmani bisingte shaiman ka 1950 biswa Tripura Lok Shikshaloi High School snamjaka hanai fiaba arungnoga tabuk phano mungsa development ni jagya rungnoga nangmani rungfrungnai kore school boundary kore hanai abuna karebo hasni kobangko rungnokno tabuk bidya jodini bisingo khobjak fiaba arungnok hingke tabuk phano bidya jodini bisingo khobjak yakho hanai abati munuruge education director de tribal welfare ni officer rokbai bu thangi malaikha fiaba tabuk phano abuna te mungsa sakthai mung hajak yakho abati munuruge te kasha kokma kasha feka Tripura Lok Shikshaloi High School silate buri rokni hostel bu tungu hanai fiaba buri rokni hostel ni naikolnai eba warden ok kobot thayo transfer horna naimani koktuma abati munuruge ni rumnok ni ringsrungnai rok lahar kaslai ka teacher eba warden chobita te pormano transfer khlai rohorman lakhanai haigeba o warden ni thayo kobun warden katalo requirement khaisaka ni bagi sajaka koklam nok tangi school ko lama tini ka solaisa Chini school hanya school kisah jadi sekolah minta minta ngai nok ko kore jadi hanya cek ko bahasa ulama sahaja semua terok itu kelas rok kami ya ini watrok terok layu apa bagai sekitar itu lama makasih school ke nong teacher khorok bosuk rok tong teacher dozen tahun di sini tinjan permission with thangka jadi china teacher boleh jadi teacher banang ko borok teacher tuna bawa permission manka jadi china teacher bos super teacher super ko thangka sendau teacher super banang jadi lang bai lama makasih yang dekhak sa faising abahe party muni koktama man kinu party mung thaya thangu shoika AMC committee ni adong rok abai kinu phadi tabak khana laine liano party mung regai tamohani shaka SMC committee ni adong bikas rupini tamni bageng kangte जों थानाय 5/1/2024 आफोरो जों एसएमसी कमिटि हिसाबै जों मेमोरेन्डाम रैखा जों एडुकेशन डाइरेक्टर ने आरो एडुकेशन डिपार्टमेन्ट जों रैखा अमो चिनि रिसिभ कपि 5/1/2024
आफोरो जों रैखा जेता अरो तंगो नि स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एस इट इज अंडर डैमेज कंडीशन जेता चिनि ओमो स्कूल जेता डैमेज नङै तंगो जेता उको नागिनो अरो नुखना पूरा कुनु करै ओ स्कूल चनो कताल मारनाय अरो अन्नानो स्कूल के नङै तंखा ओ स्कूल के 1950 सननि 8 फेब्रुवारी 1950 सननि स्कूल ओमति हाय अवस्थाओ बेलाय वाना मा सिंसा ओमनि बागिनो जों अरो अपग्रेडेशन of existing high school into secondary school because many students from all over the state find difficult for admission after pass out. Oroni judi pass engkangke bahike boro porinai joto to bidya school baika Champaknagar, Mohanpur, Birendranagar joto no bidya jyoti kintu chini oroni ke bidya jyoti ko ya Bengali medium kiaba oroni pass engkangke 11-12 boro porinai bo Bengali medium iba boro bidya jyoti bahi coverage khaimanai nangkangke omono bo bidya jyoti ma khainai omono chini demand oro bo sujakno jingto school boundary bo korai student rongni school boundary bo korai ngi school boundary judi koring kangke cherai rokno bahai ke borono control khai borongno phorongna ba school boundary le ontoto tongna nango cherai rongni शिक्षा क्षेत्रeo joto jagaono tongo kintu oroni kuno school boundary korai omni bagino tai kaisa kong kangke chini oro total noon tai morning milewoi 235 student strength tongo ke obsek student tongi phano chindo hostel chalani boys and girls guni tongo kaini tongo jeta buri rongno 75 chalarongno 75 hostel tongo student ke o jaga obo nai di tabo chini didimoni madam jeta Sobita Dev Burma bo tini to bono release mar nai bo to promotion ungkha promotion ungmani pore bo onno jaga thanai ko korei promotion ngi mano thangi mano ko korei kintu ba o je student rokno buri rokno je naikol nai tini o didimoni judi thangkangke borono sabo nai borono tini sabo muruk nai bo thangbai ke nge kuno teacher no rohodi bini bodla vacancy supungdi bo amo simi boya bo kok borok phoronggo chini to kok borok najak chini school nge kok borok teacher bo chini nango kintu bo to kok borok bo phoronggi mano nge nangkangke education department theke boro obono assistant headmaster hisabe oro tonoi bono stay khai phano bono hostel muruknani bono rei toni mang khamani judi education department judi naikangke abo boro kisa ব্যবস্থা খাইনা tongmani जों thangka education director ni ro kok salaika iko naidi chini school ni hoite bo chengreja oro bo tongo district magistrate and collector jeta to the director education school department obo chengrekha jeta chini super ni bishoy teye tamasa borok apro obono sawo borok nainai kintu nainai ni phano student nole tini ni horokheno bo judi release man kangke teacher thang paine borok tini sabo muruk nai aboni cheng answer nayo tini Ashla lahar ka somongni khoktoma manka henken patemung thaya thangu shogi ka police strani ni DCM eba travel welfare ni officer Orijite Burma aboni aglono aroni student rok bai saja kha club aboni aglono khoktoma thumna rok ni biskango patemung rogai oksha ka strani ni DCM Orijite Burma je tini lama ka solai mane boba haike sawai solution nang ta road block bo thok jakha orangni school ni je madam Sobita Dev Burma bo TLS girls hostel libo hostel super bo recently promotion mane ai kali amura sub division bu school senior basic bo exam kha gangai ini boro road block keman abong kaisa bishoy tong bong je alternate ba ta khorsa ke buno nani ba bono no school assistant exam play de man je tung abo department by salayan education department by kai kuno alternative ke bo hostel super ni sa bono release type like de nei to ayet no thaka ado hostel super ni quality ka jate alternative ko ya san release sangte bo nungoi mang ha bong ni school je building rok hamia kakja khangge mid day meal ni jaga rok nok rok kore sajang infrastructure
शनिबाराव बंनि स्कुलावनो कायसा मिटिं खालायनानै जादों जों प्रपोजाल लिखा बर' गुगल लिखा और जागा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्रेजेंट दंसो जों ब्लकफ्रावबो इनभल्व थायो न जेहेतु म किरानिया आदि ब्लकनि अधीनाव खालायो कारण डेभलपमेन्टनि किछु बिषय इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलपमेन्ट बर'नो नारगोखौ खालायथि जानाय खिनि एसडिएम अफिसियेलनो जों नटिस इस्यु खालायो केताबो बर' बाय जों एसएनटि समय आं आथुर लायो नों बर' बाय कप खालायो दा आबनो बर' मानि नाका बर' दाबि जावानो इम्पोर्टेन्स दिवानो जाते सल्व प्रब्लेम आबाहायखनो आसलो लाहार का सुजाक मानिबे मथाक जागै थांगा आसाम आगरतलानि लाहार आबाबाय जुंजालक लायनानै नाका थांनाय सप्ताहनि लुकरक आबादे मुलुगनि तंक सुंलुकरक समंति साका माथै सप्ताहरक मानानि हुनके तामो सलबुनुदा लामाव अंखर लाहार का सुनानि नांसिनाय हनै Jampong nagoni shimi probini kokthum Chini Khorang Partially Tripura Women Federation ilo hasi zakma bai babagra Brown lychee drink, rote se pe lychee shade ho jawe fresh. Brown lychee drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Tripura Accord is yet to be implemented in the state even after 1 year of agreement, which is why Tripura Motha Party are preparing to leave the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday.
Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma responded over the issue of breaking the alliance government with BJP. Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration. In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Debarma, which is more obvious to accept. With the help of confidential sources, 11 ground brown sugar was recovered during a raid in the house of Tinku Acharji, a resident of Ramchandragat Indra Colony area. The estimated value of the recovered narcotic is Rs 2 lakh. Accused Tinku Acharji's wife was arrested at the incident as he was absconding. Tripura's former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev visited Maharaja Pradyut Kishore Debarma at the Ojanta Palace on Saturday night to discuss on the issue of statement given by MLA Ranjit Debarma to leave from the alliance government with BJP. MP Biplab Dev held a discussion meeting with Maharaja Pradyut for hours. Based on the secret information, 200 kg of dried marijuana was recovered in 8 drums while searching at Rajatila area. The estimated value is 15 lakh rupees, say the OC of Madhupur station. The police have started taking investigation to this case. In a shocking incident, a young boy named Zeking Marab studying in class 10 was found hanged in the hostel. Monu police immediately rushed to the spot on receiving the information and have started taking investigation to the incident. Bringing to you the news of the day. Tripura Accord is yet to be implemented in the state even after 1 year of agreement, which is why Tripura Motha Party are preparing to leave the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. আমরা রেডি আছি সরকার থেকে, কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব। Tripura Motha has been cheated and betrayed the most dirtiest way more than the IPFD. Tripura Motha came to an agreement with BJP to join the alliance government in the state under the condition of including 3 MLAs of Tripura Motha as cabinet ministers. However, only 2 MLAs were appointed as ministers. Among the 2 MLAs were also not appointed as cabinet ministers, but 1 MLA was appointed state minister or hub minister with no portfolio. Tripura Motha had left behind all the movements including the demand of Tripura land after the Tripura Accord was signed by the central government and state government that was supposed to be implemented within 6 months. However, today a year has passed but the accord is not yet implemented. As such, the people of the state blame and put allegation towards Tripura Motha. EM and MDC of Tripura Motha also failed to nothing despite of running an ADC government. Similarly, BJP government has never accepted the Tripura Motha movement of deporting illegal migrants. Tripura Motha MLA and ministers were not given any interest by the BJP over the issue of illegal migrants despite of staying in alliance government, which is why all the MLAs of Tripura Motha are ready to leave from the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. Likewise, MP Kriti Singh Debarma will also leave the party BJP. আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি, আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি, আমরা রেডি আছি সরকার থেকে, কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব, এটা মোটামুটি আমরা রেডি হয়ে গেছে। এবং আমাদের মাননীয় যে এমপি কৃতি সিং দেবী, উনিও সমর্থন মানে বিজেপি থেকে রিজাইন দেওয়ার জন্য উনি তৈরি হয়ে গেছেন। আমরা মোটামুটি রেডি এবং সম্ভবত যদি আমাদের হয় এই জুলাইয়ের 20 তারিখের ভিতরে হয়তো দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ে আমাদের একটা মিটিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে।
আর মহারাজের সঙ্গে আমি 9 তারিখে দিল্লি চলে যাচ্ছি। তারপরে 1 বছর এখানে সরকারের সঙ্গে আমাদের ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পরে আমরা করেছি, কথা বলেছি, অনেকবার মিটিং হয়েছে, জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং আমি নিজেও গিয়েছি, করছে না, কিছুই হচ্ছে না। ত্রিপুরাতেও যে হচ্ছে, এখানে তো কিছু করছে না। আমরা বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি বিভিন্ন বিষয়ে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। তাহলে আমরা এই সরকারে থাকার কি অর্থ আছে? আপনারা বলুন, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি 1 বছর হয়ে গেল, বেশি ইলেকশন হইতেছে না। এখানে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল করে এডিসির হাতে ক্ষমতা পাঠানোর কথা, দেওয়ার কথা, এটা আমার কথা না। 2018 এবং 2023-এর বিধানসভার যে নির্বাচনের যে ম্যানিফেস্টো, বিজেপির ম্যানিফেস্টো, সেখানে আছে। সেটা আজকে সংসদে তুলে তার বিল পাস এটা শুধু করার জন্য না। 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা 10টা এডিসি, ওইটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে 10টা এডিসির জন্য, ওটা করছে না। তাইলে আমাদের কাউন্সিলে 2টাই আছে, ভ্যাকেন্সি আছে, এটা বাই ইলেকশন হচ্ছে না। তাহলে এই সরকারের অধীনে থাকা বা তাদেরকে সমর্থন করা আমাদের আর কি প্রয়োজন আছে? আমরা সেই জন্য আমরা লাস্ট মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা দেখা করব, কারণ যেহেতু আমাদের অ্যালায়েন্সটা, আমাদের দিল্লির সঙ্গে হয়েছে, সেখানে আমরা কথা বলবো। তারপরে আমরা মোটামুটি সমর্থন প্রত্যাহার করার দিকে আমরা মোটামুটি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। আমাদের সবাই 13 জন আমাদের এমএলএ মিনিস্টার আমরা রেডি আছি এবং আমাদের এমপিও রেডি আছে। আমরা লাস্ট দেখা করব, তারপরে আপনারা জানবেন যে আমরা কোথায় যাই। সমর্থন প্রত্যাহারের বিষয়ে কি এই বিষয়ে আপনাদের বিধায়কদের সঙ্গে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের আলোচনা কমপ্লিট? আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে, কমপ্লিট আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে। তাই মহারাজা 7 তারিখে আমাদের র্যালিতে থাকবেন, থাকার পরে উনি ওই দিনে দিল্লিতে চলে যাবেন। আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি। আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে। আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের। আপনার দলের সুপ্রিমোকে সমর্থন দিয়েছেন এটার উপরে? না, সমর্থন আছে, ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি। আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি, মহারাজ নিজেই তো বলছেন, আমরা কেন সমর্থন করবো? 1 বছর আমরা দেখেছি, আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি। আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে, আমাদের যে অধিকার, ল্যান্ড রাইটসের কথা, পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে, চুক্তিতে কি আছে? এটা কথা আছে, কিছু তো করছে না। তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো? আজকে আমাদের 3জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা, 2জনে তো আমাদেরকে, একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এই জন্য জানেন আপনারা? না, শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল, কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারতে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে, সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো, তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো। কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে। আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30 সময় কথা বলেছি, তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে। আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম, আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি। The MLA further said that on the 20th July, an important meeting is going to be held in Delhi on this matter, and also a discussion will be held with the Home Minister Amit Shah. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি, আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি, আমরা রেডি আছি সরকার। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी अभी, मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था। आपका भी प्रेस वाइट में देख लूँगा। Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma responded over the issue of breaking the alliance government with BJP. Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration. Tripura Motha has been cheated and betrayed the most dirtiest way more than the IPFT. Tripura Motha came to an agreement with BJP to join the alliance government in the state under the condition of including 3 MLAs of Tripura Motha as cabinet ministers. However, only 2 MLAs were appointed as ministers. Among the 2 MLAs were also not appointed as cabinet ministers, but 1 MLA was appointed state minister or health minister with no portfolio.
Tripura Mota had left behind all the movements, including the demand of Tripura led after the Triprasa Accord was signed by the central government and state government that was supposed to be implemented within 6 months. However, today a year has passed but the accord is not yet implemented, which is why all the MLAs of Tripura Mota are ready to leave from the alliance government with BJP. Tripura Mota MLA Ranjit Devarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. The MLA further said that he had a discussion with Maharaja and all the MLAs of Tripura Mota to this issue. However, Maharaja said MLA Ranjit Devarma might have said that out of frustration. So let's see what MLA Ranjit Devarma said during the press meet. আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি। আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে। আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের। আপনার দলের সুপ্রিমোকে সমর্থন দিয়েছেন এটার উপরে? না, সমর্থন আছে, ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি। আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি, মহারাজ নিজেই তো বলছেন আমরা কেন সমর্থন করবো। 1 বছর আমরা দেখেছি, আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি। আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে, আমাদের যে অধিকার ল্যান্ড রাইটসের কথা, পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে, চুক্তিতে কি আছে? এটা কথা আছে, কিছু তো করছে না। তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো? আজকে আমাদের 3জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা, 2জনে তো আমাদেরকে, একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এজন্য যাননি আপনারা? না, শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল, কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারকে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো। কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে। আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30 সময় কথা বলেছি, তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে। আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম এরকম, আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি। After the Maharaja Pradip Kishore Devarma was asked questions to this issue, he replied, he did not know anything on that regards, but the Maharaja said MLA Ranjit Devarma might have said that out of frustration because the Triprasa Accord is not yet implemented even after a year has passed. कॉन्फ्रेंस हुआ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी अभी, मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था। आपका भी प्रेस बाइट में देख लूँगा। आज सुबह ही आपके साथ बात? हाँ, आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है, मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो त्रिपुरासा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है। बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं, तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो अग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले हमने जो साइन किया था ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट, उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त। एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली ऑनरेबली ये त्रिपुरासा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए। नहीं, अगर उसने ये बोला है तो ये बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और सीएम ने बोला है कि ये आपको, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं होगा तब देखा जाएगा क्या करना है। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर आज कुछ कह रहा है और मुझसे कहा जा रहा है तो चीफ मिनिस्टर बात करेंगे और मैं रंजीत से भी बात करूँगा। अमित शाह ने समय दिया है हमको मिलने के लिए ये महीने के अंत में, तो अमित शाह से भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है भाई, क्योंकि जेन्यून ट्राइबल्स लोग गांव में इनसिक्योर फील कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन है कि इतने साल महीने के बाद भी क्यों कुछ नहीं हो रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन लाजायज़ है एंड इसका सेंटिमेंट को हमको जितना जल्दी हम इसको समाप्त करें त्रिपुरा के लिए अच्छा है। और बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे भी बहुत इनसिक्योरिटी आ रहा है ट्राइबल एरियाज में, क्योंकि इलीगली बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और सेटल कर रहे हैं हमारे ट्राइबल एरियाज में, उससे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है। दोनों बात में सीएम से मेरा बात हुआ है
वो उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द एट अ राइट प्लेटफॉर्म इसको उठाएंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। Bubagra further said he will talk to MLA Rajit Devarma personally over this issue. But MLA Rajit Devarma has mentioned that he talked to Maharaja on this issue on Saturday morning at the Ujjainite Palace. Now the people want to know, is there anything that Maharaja is hiding to the media? Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. In a shocking incident, a young boy named Zeki Marab studying in class 10 was found hanged in the hostel. Monu police immediately rushed to the spot on receiving the information and have started taking investigation to the incident. In a shocking incident, another school student committed suicide tragically in the hostel. Such incident came to light earlier in the state where small school students committed suicide mysteriously. It was learned that a young boy named Zeki Marak studying in class 10 committed suicide by hanging himself on the ceiling fan inside the hostel. The incident was realized on Saturday morning. This is an incident of 82 Mile SD Boys Hostel. The news was informed to the deceased child family, including police. While speaking to the reporter, the deceased child mother said that Zeki Marak has called his parents on Thursday and requested them to come and take him to home from the hostel. But unfortunately, the parents could not bring the child from the hostel due to financial issues. The deceased parents told the media more about the incident. जों सारे सयता दाम खा जुगेंद्र नगरनि डेल सारू रिखा आरो जे सुपार कल खाइ साहरो देन नर जेखिम नगो थांनि सामो नर फायाके बा जेखिम फाजि जाय थिया आइन छाव सुपार दाम सानाने के फालिकेता जों डाइरेक्ट या हालनि सालथां दं बुइ जे बनगो थाना हनै चाइतो थांनानै चाइतो जा थिनो आमां नगो थांनाय दुइ दिन दिन बागै नगो थांनाय नि साव के तो फनो आं बनो उसगांगो फायै बुजोगै कालाखा बाबा तंगादि बुइ जतो तिरिस फाइबाय उंकाय नंगो तंगादि एने बनो सागा के सामाया गुलंकाय बसाव के 3 तारिखो फाइदिया मा के आं सागा ठीक आसे बाबा आं 3 तारिखो फाइनाय के 3 तारिखे मिया कल खायका बो कल खायका आं सागा बाबा रां रो गरैखौ के आं नरक फाइनाका फाइदि आं नरक फाइका आं ताय हस्टेल तंगिया आं जाला नां जागो आं थांसिनाय अरो तंगिया छौता बुफुरनि सिमी आपदे के सा एतो दिनले साया माने मिया साखौ गाटा बोलति हुने तांगि तंगिया नि सा bo tangi tong ya buto na buto saya no khlogi saya ta khlogi saya ane boy ro kuru ang lasi manu ni chau no boy ro pai ri haida boy ro pai ri me ya kuta bono acha mane boy class pori to class 10 no je tal bese ka khabon no thangya thangja usga thang phayo usga thang phayo thang phema ga ke tangi bo tangi no thana ni ne chai to khna sa no thana ne tangi chai to ga buto semi ya nang tam ni wan chu no ma thanya ni bagi de bam te heng khna ni लोगो माथाया नि बागै तो बास को ना तो करे बला ताम नि वान छनि एक मात्र सागा बोताम नि सा थाया आमा आं लोगो थांनाय नों फायगा फायनागा फायदि हिसाव आं सागा बाबा ताले रां करे के रां खांगा फायानो सागा ता गाय ओलगाय आसा नेनो तलि बाबा ताबु आं काम पाइले आनि लाइन तानि दिखा बुफुर कक सामाने साइजिंगो सारि नंबाय गेनो रक बुफुर ना फायनाय बो सादलिया हादा खना फुंगो फायनाय साजा खना फुंगो बुहाबो सागा खना फुंगो जसके बन नुमानो रि रहरानो बाबा के आव नि बबो केता मुइ वानसु जेनरो खना फायना फायनाय साइ बो आमते के खना फायनाय साया बो फायदि हिंगा जों खना फायनाय नि सागाता निजरायनो साला सागा तलां बा तो बो खना फायनाय के नरक फायगे आं थांनाय अच्छा तेकेसे को नरक निजरायनो फायना फायदि नै साहारै निजराय ताबो फाय ताम खायनानि नंगरा तना फेतंदि रां फैसा करि रहनि नर साहारो ना बस कोबै नगर तंना फेतंदि रां फैसा माने रां फैसा करि फाय दंना फै मिया रं सामने अमतेनि साया बन रां फैसा करि खो बाबा रां फैसा करि नि बागे सा फाय मिया जों 3 तारिख नि कं मते एओ कक साहा पाता ठीक है अच्छा कोइता बिगि गत ना नर बाइक सेमगा पास्ता दिगि दिमिन चालाय खता अच्छा ओमफ्राय रुमनि बर हाबने नाय मानसि हाबमाय के हाबमायाव माने कायसा बर कुमति थांनि नायखाय नुखाता माने आयं उक्लक्ति थांनि नायखाता बफोर बदि हेगु नुखा नुगनायखे सावा माने आगे अच्छा अबर टिफिन जानानै रुतुक तलायथिनि मालिया ताबना रुमो हि नायखाता बिन मुंतामा जिकि मारा बक्लास परि क्लास 10 Now the mystery behind the death of school student will come to light after the police investigation.
Bureau Report, Chini Khorang. In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Debarma, which is more obvious to accept. There was an excitement and chaos happening in the political scenario across the state over the statement given by MLA Ranjit Debarma to leave the alliance government with BJP by conducting a press meet on Saturday. A meeting was also held on Saturday morning at the Ojente Palace to leave the support of BJP. After the Maharaja Pradyut Kishore Debarma was asked question to this issue, he replied he didn't know anything on that regards, but the Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration because the Tripura Accord is not yet implemented even after a year has passed. Now let's hear what the Maharaja said. हुआ है मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था आपका भी प्रेस बाइट में देख लूँगा आज सुबह आपके साथ बात हाँ आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो त्रिपुरा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो एग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले हमने जो साइन किया था ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली ऑनरेबली ये त्रिपुरा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए नहीं अगर उसने ये बोला है तो ये बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और सीएम ने बोला है कि ये आपको आप चिंता मत कीजिए मैं अपने तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Debarma, which is more obvious to accept. He said PM Narendra Modi is taking various initiatives for the betterment of Tripura people. রঞ্জিত দেববর্মা ত্রিপুরা মাথার সুপ্রিমো না মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিকের সঙ্গে আমার সঙ্গে কার্যক্রম ছিল ত্রিপুরা মাথার এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত আমাদেরকে জানানো হয়নি আর যতটুকু আমি জানি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে ত্রিপুরা মাথা মহারাজের পার্টি সাপোর্ট করে ভারতবর্ষের হিতে এবং মানুষের কল্যাণের জন্য আর এই ধরনের কোনো বিষয় আমি দেখিও না শুনিও নি মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা বলেছেন শুনেছি আর রঞ্জিত বাবু তার ডিক্লেয়ার করার জন্য সঠিক ব্যক্তিও না তো স্বাভাবিকভাবে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য যেটা বলে সেটাই ত্রিপুরা মাথার যে দলীয় কর্মসূচি আছে তার মূল অঙ্গ তিনি আরেকটা বক্তব্য রেখেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হয়েছে সেই দাবিগুলো পূরণ হয়নি সরকারের থেকে লাভ কি ঠিক কোন রঞ্জিত দেববর্মার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হয়েছে তেমন না যে দাবিগুলো আমি চিফ মিনিস্টার থাকে না আর সেইগুলোর বিষয়ে মহারাজও জানেন মহারাজের পার্টিও জানে সবাই জানে আর সবাইকে সব কিছু বলা সম্ভব না যেটা নিয়ম আছে সেইভাবেই হবে আর জনজাতির কল্যাণের জন্য যদি কোনো সরকার সবচেয়ে বেশি করেছে নরেন্দ্র মোদীর সরকারই করেছে তা প্রমাণিত আর আজকে পুরো দেশের মধ্যে জনজাতি যেখানেই যাবেন গুজরাটে যান মধ্যপ্রদেশে ছত্তিশগড়ে ঝাড়খণ্ডে যেখানেই যাবেন জনজাতিরা একসময় কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হতো আজকে জনজাতিরা স্বাধীনভাবে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ওর ভারতীয় জনতা পার্টির নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে শক্তিশালী করে দেখুন মহারাজ আমার সামনেই তো ছিল আমার কাছে আমরা ছিলাম মঞ্চের মধ্যে মহারাজ এই বিষয়ে অবগত নেই পার্টির একটা যে কোনো পার্টির একটা সিস্টেম থাকে পার্টির প্রমুখ যে সিদ্ধান্ত নয় সেটাই হয় রঞ্জিতবাবু কী বলেছেন না বলেছেন এটা আপনি জানেন আর আপনার মিডিয়া জানে আমি জানি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য ওনার পার্টি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে বিশ্বাস করে আর সেই দিশাতে কাজ করে ও আগামী দিনগুলিতে করবে However, the people of the state were anxious after witnessing the different response of Maharaja and MLA Ranjit Debarma. The MLAs of Tripura Motha are not under the control of Maharaja anymore.
Reported by Abin from Agartala, Chini Khorang. With the help of confidential sources, 11 ground brown sugar was recovered during a raid in the house of Tinku Acharji, a resident of Ramchandragat Indra Colony area. The estimated value of the recovered narcotic is Rs 2 lakh. Accused Tinku Acharji's wife was arrested at the incident as he was absconding. Once again, the police achieved success in the anti-drug operation. The police of Kwai Station said that with the secret sources, they received information that a person named Tinku Acharji, a drug peddler, lives in the Ramchandragat Indra Colony area. So the Kwai SDPO, DCF along with other police rushed to his house and raided the house of Tinku Acharji and recovered 11 ground brown sugar estimated to be 2 lakh rupees. But the police arrested his wife because Tinku Acharji fled from the house. নেতৃত্বে আমরা দিনরাত কুয়া শহরকে কীভাবে ড্রাগস মুক্ত করা যায় সে দিশাতে আমরা কাজ করছি। তো আমরা সে ইয়েতে সাফিসিয়েন্ট স্টাফ আপনারা সবাই জানেন ডেভেলপ করা আছে সব জায়গাতে কুয়ায় এবং কুয়ায় আশপাশ অঞ্চলে। তো আমাদের কাছে আজকে দুপুরে একটা খবর আসে যে রামচন্দ্রঘাট সুশঙ্কর আচার্যি ওরফে টিঙ্কু ওর বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ ড্রাগস মজুত রাখা আছে। তো আমরা সেই খবরের ভিত্তিতে আমরা সেখানে যাই এবং আমাদের সাথে ছিল এসডিপিও স্যার, ছিল আমরা ডিসিএম স্যার এবং অন্যান্য স্যার সাক্ষীরা ছিল। সবার উপস্থিতিতে আমরা যে এনডিপিএসের যে প্রসিডিউর সেই প্রসিডিউর মেনে আমরা সার্চ করি। সার্চ করে আমরা 11 গ্রাম আমরা হিরোইন উদ্ধার করি। সে হিরোইনগুলি আমাদের যে এনডিপিএসের আইন অনুযায়ী সেগুলি আমরা সিজ করি। আর আমরা এই যে যার পজিশনে আমরা পেয়েছি সুশঙ্কর ওরফে টিঙ্কু আচার্যি, ওনার স্ত্রী প্রিয়ঙ্কা আচার্যি, আমরা ওনাকে অ্যারেস্ট করি। এখানে মূলত আমরা যখন যাই তখন ওরা সম্ভবত ড্রাগসগুলি ধরার জন্য রেডি করছিল। তো আমরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক সেখান থেকে পলায়ন করেছিল। তো আমাদের ধারণা সেখানে সুশঙ্কর মানে যে বাড়ির মালিক সেও থাকতে পারে এবং অন্যান্য লোকও থাকতে পারে। আমরা সেগুলি দেখছি। যদি আমরা এই কেসে অন্যান্য লোকও পাই আমরা সেই কেসে আমরা সেগুলিকে অ্যারেস্ট করে আমরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করব। স্যার, যে মালটা ধরছেন এটার বাজার মূল্য কীরকম হতে পারে? 11 গ্রাম মালের বাজার মূল্য মোটামুটি 2 লাখ টাকার মতো। তো স্যার, এই যে অভিযান আপনারা দীর্ঘদিন ধরে কুয়াই শহরে করতেছেন, এই অভিযান কি আগামী দিনও জারি থাকবে? অবশ্যই এটা আমরা চাই কুয়াই শহর যাতে ড্রাগস মুক্ত থাকে, সম্পূর্ণ ড্রাগস মুক্ত, ড্রাগস ফ্রি। আমাদের এসপি স্যার বা আমাদের যে অথরিটি যা নির্দেশ যেটা চাচ্ছেন যে ড্রাগস ফ্রি যে জিরো টলারেন্স নীতি, সেই হিসেবে আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা চাইব আমাদের সাথে যাতে সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে সাহায্য করে এবং আমরা যাতে সেই কাজে আমরা সফল হতে পারি। একটা বিষয় স্যার, আপনারা তো প্রচণ্ড চেষ্টা জারি রেখেছেন কুয়াইতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তো কুয়াইয়ের সাধারণ নাগরিক তাদের উদ্দেশ্যে আপনি বলবেন? সাধারণ নাগরিক বলবো আপনারা একটু আপনার যে এলাকাতে আপনারা নজর রাখবেন। কোনো যদি করে যে সাসপেক্টেড বা কেউ ড্রাগ করছে বা ড্রাগ খাচ্ছে সে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খবর দেবেন। আমরা যারা ড্রাগ বিক্রি করছে তাকে আমরা আটক করার আমরা চেষ্টা করব এবং যারা ড্রাগ দিচ্ছে তাদেরকেও আমরা দ্রুত চেষ্টা করবো এবং
FIR was filed against accused with an NPS Act. The Kuwait police actively searching for Go Acharji. Reported by Biplab Kaur, Chini Khorang. Tripura's former Chief Minister MP Biplab Kumar visited Maharaja Pradip Kishore Verma at the Winter Palace on Saturday night, discussed on the issue of statement given by MLA Ranjit Verma to leave from the alliance government with BJP. MP Biplab Dev held a discussion meeting with Maharaja Pradip for hours. On Saturday afternoon, promoter MLA Ranjit Verma conducted a press meet at Agartala Press Club and made a clear statement to leave the alliance government with BJP. He also mentioned that all the allies of Tripura are ready to accept and leave the alliance JP government. There was a chaos over this issue in state political scenario. A meeting was also organized on Saturday at Ojenta Palace to this issue. Maharaja Pradip Kishore Verma also responded on this issue, which is rapidly circulating in all media platforms. As such, the members of BJP are also aware of such a statement given by promoter. Tripura's former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev visited Maharaja Pradip Kishore Verma at the Winter Palace on Saturday night to discuss on the issue of statement given by MLA Ranjit Verma to leave from the alliance government with BJP. MP Biplab Dev held a discussion meeting with Maharaja Pradip for us. The MP said that the discussion was not based on politics, but him to meet Maharaj to greet him personally on the occasion of Maharaja's birthday. को सभी बर्थडे में मिलता हूँ। इस बार पहली बार लेकिन दिन में त्रिपुरा के बाद महाराज को रास्ता फोन किया था, सुबह मैंने कर दिया था, महाराज को किया था, मैं मिला हूँ महाराज से। आज हम मिले हैं कार्यक्रम में, वहाँ इस्कॉन के वहाँ मिले हैं कि जो मेरा वो बनता है कि महाराज पास आओ और जन्मदिन की बात बनी ही है, बात हुई है जिस जन्म महाराज ने जन्म लिया और वो दिन को मैं स्मरण करना चाहता हूँ। महाराज जीवन बहुत अच्छा सुंदर हो और त्रिपुरा के ही में जो काम हम लोग मिल के काम करना शुरू किए, मनमोहन मोदी जी के नेतृत्व वो बहुत अच्छा चले, आगे बढ़े और उस दिशा में मेरा पूरा विश्वास है। श्री माँ के आशीर्वाद से और त्रिपुरा के जन के आशीर्वाद से महाराज का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और साथ साथ त्रिपुरा का भविष्य भी अच्छा। Similarly, Maharaja Pradip Kishore Verma also said that the Tripura Accord has not yet implemented even after a year, which is why meeting will be held coming days directly with the Home Minister Amit Shah to discuss issue. क्या बोलना चाहिए? नहीं, साहब ये पहली बार नहीं है, हम लोग पहले भी बहुत बार मिले हैं और मेरे जन्मदिन में हमेशा मुझे याद करते हैं, मैं भी जन्मदिन में इनसे मिलते रहता हूँ। एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है जो हमें पब्लिक लाइफ में एक पर्सनल रिलेशनशिप भी रहता है, तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आए हैं, मुझे किया, कल भी मुझे किया था उन्होंने मेरे जन्मदिन में और इसी के लिए मिले हैं। और पॉलिटिक्स होते हैं, मैं जानता हूँ, आप आज जानता हूँ कि कुछ स्टेटमेंट्स ले हैं आज, इसके लिए आप लोग पॉलिटिकल, लेकिन मैंने पहले भी स्टेटमेंट दिया है, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है, मानिक शाह जी, एंड मैं आशा कर रहा हूँ कि जो विश्वास से हमें मिनिस्टर अमित जी ने आश्वासन दिया था कि त्रिपुरा और त्रिपुरा रहने वाले हर व्यक्ति की प्रसा हो और जो नॉन प्रसा हो उनका कल्याण वो चाहते हैं और वो अकॉर्ड से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि डिले हुआ है इसलिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ग्राउंड में, लेकिन मुझे लगा है कि अगर ये अकॉर्ड ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आपको कहानी की कोई मौका नहीं मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ, उन्होंने भी बोला है कि वो अपने लेवल में करेंगे। हमारे एमपी साहब पॉजिटिव ही हैं, हमने ब्रू एक संग काम किया, ब्रू अकॉर्ड में हमने एक संग काम करके 19-20 साल में जो हमारे ब्रू थे इतने कम कंडीशन में, हम दोनों ने ही काम करके उसको लागू किया। अमित शाह जी उस समय होम मिनिस्टर थे, तो मुझे आशा है कि ये हो जाएगा। और जो स्टेटमेंट दिया गया है, मैंने
से भी बात किया है, उन्होंने अपना जो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है वो निकाला है। समझ सकता हूँ उनका फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मुझे आशा है, अभी भी आशा कि चीज़ ठीक हो जाएगा। और इसके लिए हम दिल्ली जाकर बात करेंगे, सिम भी अपने लेवल पे बात करेंगे, MP के लेवल में बात करेंगे, और त्रिपुरा का भला होना चाहिए, अपना राइवल्स का भला होना चाहिए, और त्रिपुरा से आपको भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बस मैं वही उसी का आशा कर रहा हूँ। जब होगा आपको मालूम जाएगा, लेकिन अब तो हम लोग दोस्त मिले हैं, मित्र में हैं, जन्मदिन में मिले हैं भाई। पॉलिटिकली भी तो होम मिनिस्टर मिलेंगे हमसे, MP मेरी बहन भी उनका बात हुआ है, और मुझे लगा कि रंजीत ने भी वो बात बोला है कि होम मिनिस्टर समय दे रहे। आपको समझना पड़ेगा कि एक बड़ा प्रक्रिया है, और जब भी वो समय शायद पार्लियामेंट के टाइम दे तो हम जाएंगे, हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है वो कमिटमेंट वो पूरा करेंगे। और जो फ्रस्ट्रेशन है वो लाजमी है, क्योंकि बांग्लादेश से जो इलीगल आ रहे हैं उसको रोकना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट को एक संग काम करना पड़ेगा, और हमें ये वोट बैंक राजनीति को बंदना पड़ेगा। और ये वोट बैंक राजनीति को बंद करने के लिए हमने आवाज़ उठाया है, जितने भी अपना आवाज़ उठाया है, मैं भी उनके पक्ष में हूँ। जब इलीगल लोग आते हैं तो प्रेशर हमारे देश पड़ता है, हमारे क्षेत्र में पड़ता है, हमारे राज्य में पड़ता है। तो इलीगल माइग्रेट इज एन इशू, और we will jointly tackle it, because we don't want to become permanent residents of India. However, the people of state clearly understand that MP Bipab Dev visiting the Ojenta Palace to meet Maharaja is not just to greet him on his birthday occasion, but they also held some important discussion. Bureau Report, Chini Khorang. Based on the secret information, 200 kg of dry marijuana was recovered in 8 drums while searching at Rajatila area. The estimated value is 15 lakh rupees, said the OC of Madhur Station. The police have started an investigation to this case. Drugs peddlers are being caught every day by the state police. As on Saturday, the OC of Madhur together with the TR forces searched the forest at Rajatila area and recovered 200 kg of dried marijuana in 8 drums, which estimated toward 50 lakh rupees, said OC of Madhur Station. Nobody was arrested at the incident as per the report. Later, police says the dried marijuana and took to the Madhur police station. আমরা একটা ইনফরমেশন পাইছি পরে আমরা স্টাফ, উমেন স্টাফ, পিএস অফিসার আমরা লগে লগে গাড়িতে যে কমরসাগর রাজাতিলা এরিয়া কমদান করে আমরা সার করি, যখন দিন করি, তারপরে দেখা যায় আমরা এখানে অনেক হিউজ ডিটো অফ গাঁজা গ্রামে ভর্তি করে তারা লুকিয়ে রাখা আমরা পাই। একদিন আমরা এটা সিজ করি, থানাতে নিয়ে আসি 200 কেজি, অনুমানিক রেট 15 সামথিং হবে। ড্রাম ছিল কটা স্যার এখানে? ড্রামটা ড্রাম করতে স্যার অভিযানে কে কে ছিল? অভিযানে আমি ছিলাম, তারপরে টিএসআর, স্পেস ব্যুরো, তারপরে আমরা স্পেশাল ব্রাঞ্চে, তারপরে উমেন স্টাফ আর পিএস কনস্টেবল। The local villagers raised concern about the frequent robberies of drug in the state. The incident made a stir among the villagers. The police have taken investigation to the case. Reported by Jim from Vishalgarh, Khorang. It's time for a short break. For more exclusive news and the latest updates of the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere
deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী ২১শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে ২৫% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে ১৫% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে ৩টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Tripura Accord is yet to be implemented in the state even after 1 year of agreement, which is why Tripura Motha Party are preparing to leave the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma responded over the issue of breaking the alliance government with BJP. Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration. In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Debarma, which is more obvious to accept. With the help of confidential sources, 11 gram brown sugar was recovered during a raid in the house of Tinku Acharji, a resident of Ramchandragat Indra Colony area. The estimated value of the recovered narcotic is ₹2 lakh. Accused Tinku Acharji's wife was arrested at the incident as he was absconding. Tripura's former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev visited Maharaja Pradyut Kishore Debarma at the Ojanta Palace on Saturday night to discuss on the issue of statement given by MLA Ranjit Debarma to leave from the alliance government with BJP. MP Biplab Dev held a discussion meeting with Maharaja Pradyut for hours. Based on the secret information, 200 kg of dried marijuana was recovered in 8 drums while searching at Rajatila area. The estimated value is 15 lakh rupees, say the OC of Madhupur station. The police have started taking investigation to this case.
In a shocking incident, a young boy named Zeki Marab, studying in class 10, was found hanged in the hostel. Monu police immediately rushed to the spot on receiving the information and have started taking investigation to the incident. Bringing to you the news of the day. A meeting of Advisory Committee was held at MBB Airport on Saturday. At the meeting, MBB Airport Advisory Chairman Committee, MP Biplab Kumar Dev, MBB Airport Director K.C. Meena, West District DM Dr. Bishal Kumar, SP Kiran Kumar K, Advisory Committee Krishna Dandas and other members were present. On that day, Advisory Committee Chairman MP Biplab Kumar Dev said the Advisory Committee meeting is held twice a year by the Airport Authority. During the meeting, many topics were discussed based on the safety for the people, runway and taxi maintenance and the projects to be done in the future. He also said that there is a security infrastructure maintained in the BMM airport which fly to Guwahati. বছরে দুইবার এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া যে নিয়ম অনুসারে এয়ারপোর্ট যে হয় এয়ারপোর্টের একটা কমিটি হয় ও স্থানীয় এমপি তার চেয়ারম্যান হয় তার একদম ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক কিছু তার মধ্যে আলোচনা হয় তেমন নয় বর্তমান স্থিতি আর ফিউচার কি হতে পারে কি হচ্ছে সুবিধা অসুবিধা দুইটা তার মধ্যে আসে যাত্রী সুবিধা এয়ারলাইন্সের স্থিতি কি বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিন্দু তার মধ্যে আসে আলোচনা হয় যেটা আমাদের দ্বারা করা যেতে পারে সেটা আমরা করি আর যেটা কনসার্নড অথরিটির দ্বারা করতে হয় সেটা এয়ারপোর্ট ডাইরেক্টর আছে ওনারা ওনাদের অফিসিয়াল মাধ্যমে সেগুলো কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠায় আর তার জন্যই এই মিটিং করা হয় আর এই মিটিংয়ে বিশেষ করে যাত্রী সুবিধা অসুবিধাগুলোই বিশেষ মাহাত্ম্য দেওয়া হয় আর আপনারা সবাই অবগত আছেন যে ত্রিপুরাতে যে এই আগরতলা এয়ারপোর্ট মহারাজা বিভূতিভূষণ মানিক্য এয়ারপোর্ট এই এয়ারপোর্টে গুয়াহাটির পরে হাইয়েস্ট ফ্লাইট এখান থেকে হয় আর এয়ারপোর্টে যদি দেখি ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো ইনফ্রাস্ট্রাকচারও সেটা গুয়াহাটির চাইতে কম নয় এটা হচ্ছে বেটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখানে আছে তো স্বাভাবিকভাবে মিটিং যাতে ফলপ্রসূ হয় এবং যাত্রীদের সমস্যার সমাধান হতে পারে আর এখানে যারা কর্মরত আছে তাদেরও যাতে সঠিকভাবে ব্যবস্থা হতে পারে তার জন্য এই মিটিং At the meeting, MBB Airport Advisory Committee Chairman MP Biplab Kumar Dev, MBB Airport Director K.C. Meena, West District DM Dr. Bishal Kumar, SP Kiran Kumar K, Advisory Committee Krishna Dandas and other members were present. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Destination. On the coming 7th July, a massive rally will be organized on the issue of illegal immigrants, said MLA Ranjit Debarma on Saturday. MLA Ranjit Debarma, Bubagra Pradyut Kishore Debarma and other members will present on that day. MLA Ranjit Debarma said this by conducting a press meet on Saturday. During the meeting, MLA Ranjit Debarma said that a massive rally will be organized on the coming 7th July based on non-political, which is open to everyone. Bubagra Pradyut Kishore Debarma and many social workers will be present on that day. The rally will be organized based on the notification given by the Ministry of Home Affairs Amit Shah on 19 May to deport the illegal immigrants and Rohingyas to Bangladesh. While many states has taken the steps in deporting the illegal immigrants, but Tripura state has not taken any steps regarding the issue. MLA Ranjit Debarma said this by conducting a press meet on Saturday. যতন খুলুমবাইকা যে চেমতিনি ওর কাছে প্রেস মিট খাইমান ইমখা ওর খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাছে প্রেস মিট সেম ফাইনাই 7 তারিখ জুলাই সম্মানী দিন আগরতলা কাছে রেলি খাইনা থাংতঙ্গ और রেলি টোটালি নন পলিটিক্যাল এবং নন রিলিজিয়াস রেলি উনাই और রেলি ও চিনি হা বুবাগরা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা ববতংনাই
बार कगना रोंनाय तै बो हिमनाय जों सारा त्रिपुरानि विभिन्न कर्नारनि सिविल सोसाइटी एनजिओस न खबै गोबां मा ससियेल वार्कारक आदिनो फायनाय हाजार हाजार फायनाय आगरतलाव एगाकाय जों अबनो साननानै नायो जे मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स नि बुखाखै 19 मे 2025 सालमारिव जे नोटिफिकेशन कारि जाखा एवं और बांग्लादेशनि म्यांमारनि जारा फायनाय चिना इंडियाव हाबै तंफायनाय बा त्रिपुरा हाबै तंफायनाय बरगनो नायतुगु तिख्लाय बंने हाव किफ्लिनानि पक्तंगो किंतु त्रिपुरा सरकार 30 दिन टाइम बाइंडिंग बिसिंगो खाजाकफनो और कोनो मुसा खाइजागलिया किंतु जों नुखा गुजरात हरियाणा खालाइजाका दिल्ली खालाइजाका एवं उत्तर पूर्वांचल आसाम खालाइजाका एवं ओ किछुदिन आगे तामिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स खालाइजाक माने ककमाबो जों मानखा का ताबुक चिनि ककंखा जों गभर्नमेन्ट सानने नायो डाक्टे डाक्टे खायै ओ जे टाइम लाई थांमानि परेबो मनो खाइमानो अमो निर्देशनाव तंगो जे नोटिफिकेशन सिजाक तंगो म खालाइमानो किंतु गभर्नमेन्ट अमनो कोनो खालाइया का आबोनि बागैना आं साननानै नायो जे गभर्नमेन्ट मनो खालाइतोन जों जतनो तैनो अ मुभमेन्ट जेत नेशनल इश्यू आबोनि बागैना जों राजनीतिक कालारना तुब्लिया जत दफानि जत अंशनि बरनो तुइ जों मुभमेन्ट खालायनानै जों नायता के खाखलायो आदिनो सारा त्रिपुरानि जत जागानि जारा विभिन्न सिविल सोसाइटी तंनाय एनजिओस खाय तंनाय बा जारा राजनीतिक बे गदाल जायगा बरग आदिनो फायदि एवं चिन हाबु बागाराबो आदिनो राजनीतिक अजामा हिसाबै फायगला बा हाबु बागारा हिसाबै फायै आदिनो और फाय मालाय फायनाय जों बायबाक्सा रेलवे नखरनायता एका आबोनि बागैना आं खाथुंगो जे बुबागना ब्लेके हामबाय मारो तामनेकाय बचिनि प्रत्येकटा चिनि दफानि मुभमेन्ट बचनो लगिरि तंगो बिनि ब्लेसिंग तंगो आबोनि बागै जों ब्लेकेनो तंथगो आं नंनियो मीडियातै आं मनो कयनाय सारा त्रिपुरा लुकरंनो नरक फायदि खरां क्रिसापायदि चिनि हानो बांलादेशनि बरर फायै सेगै तंफायमानि चिनि हा मानथायनो सेगै तंफायमानि अमनो जों फिरगैनानानि बागै जा जा सरकारि जे निर्देशना तंमोन अमनो फुलफिल खालायै बरनो नायतुगै तिख्लाय रखनानि अबनो बागैनो जों गनाय Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. 2 people were injured after hitting a vehicle parked by the roadside. Incident occurred at Chorilam. The fire brigade personnel took them to Vishalgarh Hospital and later referred to Agartala GB Hospital. According to sources, it was learned that the incident took place in front of the hotel at Chorilam. So as usual, many people stopped by the vehicle at the roadside for having food at the hotel. During the time, a bike was coming ahead and hit the parked vehicle beside the road. 2 persons were severely injured after getting hit into a vehicle. The fire brigade reached at the scene after receiving the information and took the injured to Vishalgarh Hospital. Later, 2 injured persons was referred to Agartala GB Hospital due to serious condition. আমাদের বিশালগড় ফায়ার স্টেশনে একটা কলে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে চরিলাম বাজারে। আমরা সাথে সাথে ছুটে গেছি, গিয়ে সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই 2টা পেশেন্ট পড়ে রয়েছে রাস্তায়। আমরা সাথে সাথে তাদের তিনটা বিশালগড় হাসপাতালে এনে দিচ্ছি। কীভাবে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট? ঘটনাটা লোকাল পাবলিক করেছে, এই একটা বাইকে আর একটা ওয়াগনার গাড়ির মধ্যে এনে লাগা দিচ্ছে। মানে তারা কি বাইক চালক ছিল? হ্যাঁ, তারা বাইক চালক ছিল। কী নাম তাদের? তাদের নাম, একজনের নাম কিশোর ঘোষ আর একজনের নাম রানা দেব। বাড়ি কোনখানে পাওয়া গেছে নাকি? বাড়ি দেখলাম ট্রিটমেন্টে পুলিশের কাছে যাতে হলো জাঙ্গালিয়া। জাঙ্গালিয়া? হ্যাঁ, বিশালগড়। কেমন আছে অবস্থা এখন? একজন সিরিয়াস আছে আর একজন একটু ভালো মোটামুটি। Reported by Jiban from Vishalgarh, Chini Khorang. A gang of thieves broke into the office of BJP and stole TV, important documents at Chorilam, Rajapur on Friday. The Vishalgarh police rushed to the scene after receiving the information. Information came that the drug abuse people might have stolen the materials from the BJP office, said a member of BJP. There is a tension between the member based on the incident. The police have taken investigation to this case. ঘটনাটা সকালবেলা আমারে গোপালবাবু ফোন করছে, আমি বাড়িতে ফোন করতে পার্টি অফিসের টিভিটা চুরি হয়ে গেছে। এরপরে আইলাম, একটু পরে আইয়া দেখলাম যে দরজাটা খোলা, টিভিটা নাই। তারপরে থানা খবর দিলাম, না সন্দেহকার হইব। আর অনেকদিন যাবত এটা এভাবেই আছে। পার্টি অফিস থেকে আমরা ধারণা সাহস করে পার্টি অফিসে ঢুকে টিভি লয়ে যাবো গাড়িটা, আমরা
এই আছে না ধারণই আছে বিষয়টা হলো সুর তো সুর হই শাসকার শাসকার বিরোধী কি চোর কি কেউ বাচ্চা চুরি করে গত কয়েকদিন ধরেই আমাদের এই এলাকার ভিতরে মাছ নেগা আবার ধরেন না কারোর দোকানে ব্যাটারি নেগা আজ আমরা এখানে যে লাইটটি আছে সোলার লাইটের ব্যাটারি নিচে গা এরপর কয়েকটা সোলার লাইটের ব্যাটারি নিচে গা এই ধরনের ঘটনা এই মাঝখানে ধরে চলতেছে এই জন্য আজকে জানাইলাম আমরা থানাতে এই বিষয় চলছে মানে আমরা চামু পুলিশের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত কইরা যাতে অন্ততপক্ষে চুরগুলো যাতে ধরতে পারে দুইটা যাতে তারা শাস্তি দেওয়া হয় উত্তরপূর্ব Reported by Jivan from Bishalgarh, Chini Khorang. Three members left previous party and joined the Congress through a short ceremony at Tripura Pradesh Congress Bhavan on Saturday. They were welcomed by handing over the party flag. As many supporters are joining the Congress party, the unity of Congress will be strong in the coming future, said State Pradesh Congress President Ashish Kumar Saha. আজকে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যালয়ে পম্পিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের তিনজন যারা বিভিন্ন দলের নেতৃত্বে ছিলেন, বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির 2013 সালের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিভিন্ন সময়ে যার নেতৃত্বে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই ভারতীয় জনতা পার্টির যারা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাদেরকে সহযোগিতা করে এসছেন। অত্যন্ত দুঃসময়ে বিজেপি দলের আদিবাসী নেতা শ্রী সুবল দেববর্মা উনি এই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলে আজকে যোগদান করেছেন এবং আগামী দিনে পম্পিনগরে জাতীয় কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য উনি প্রচেষ্টা নেবেন। আমাদের পম্পিনগর ব্লক সভাপতি পিন্টু দেববর্মা, আমাদের আদিবাসী কংগ্রেসের ভাইস চেয়ারম্যান অতুল দেববর্মা আজকে তাদের হাত ধরে আজকে এখানে এই যোগদান আমরা সম্পন্ন করতে যাচ্ছি। শ্রী পবিত্র মোহন জামাতিয়া, যিনি 2016 সালে অমরপুর বিধানসভার উপনির্বাচনে আইপিএফটি দলের উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই আইপিএফটি দলের প্রার্থী রূপে উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও অমরপুর এবং পম্পি সহ করবুক এই তিনটি বিধানসভা জুড়েই আইপিএফটির একজন নেতা রূপে উনি সেখানে ওনার ভূমিকা পালন করে গেছেন। আজকে ওনার সাথে আরও পঞ্চসাধন জামাতিয়া, যিনি ত্রিপুরা মথার একজন একনিষ্ঠ সক্রিয় কর্মী, আমাদের কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন এবং এই তিনজন নেতৃত্বের সাথে আরও প্রায় এই অমরপুরে 200-র উপরে ভোটাররা তারা যুক্ত আছেন। Reported by Amit from Agatla, Chini Khorang. Tripura Motha member David Morasing and other members marched towards Delhi by foot to discuss the issue on deporting illegal immigrants with Union Minister Amit Shah on Friday. On Friday, Tripura Motha member David Morasing walked towards Delhi on the issue of notification given by the Union Minister Amit Shah to deport illegal immigrants and Rohingyas to Bangladesh. Likewise, David Morasing also said that illegal Bangladeshi entering in Tripura is not the issue of a person. Instead, it is an international issue. He also spoke on how the rights and needs of the people of Tripura are not being fulfilled.
मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता का हिसाब से नहीं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते और एक त्रिपुरा के इंडिजिनस त्रिपुरासा होने के नाते पिछले 75 इयर्स में त्रिपुरा में जिस मसले के कारण यहाँ का इंडिजिनस लोग सेकेंड क्लास सिटीजन की तरफ अपने ही ज़मीन में अपने अधिकार खो के अपने अधिकार के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है। तो उसी जगह से हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम लोग बहुत सारा पॉलिटिकल मूवमेंट्स किए, हम लोग बहुत तरीके का मूवमेंट्स किए, लेकिन अभी तक हम लोग का जो परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। तो अभी हम लोग का ये जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड के इशू, उसी मुद्दा को लेकर हम लोग पूरा त्रिपुरासा लोग एक है और इसी मुद्दा को लेकर हम लोग आंदोलन भी किए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने त्रिपुरासा एकॉर्ड करके 6 महीने के अंदर हम लोगों को अपना परमानेंट सॉल्यूशन करने का वायदा खुद होम मिनिस्टर जी ने किया है। और ये जो एकॉर्ड का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये इनको एकॉर्ड 12 महीने के ऊपर हो गए, अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो त्रिपुरा का त्रिपुरासा लोग बहुत ही अभी दुख में है, परेशान में है और मेरा लक्ष्य और उद्देश्य एक ही है। आज जो मैं पैदल रैली कर रहा हूँ यहाँ से अगरतला से दिल्ली तक का, इसका एक ही मकसद है कि सरकार को हम लोग का जो डिमांड का, हम लोग का जो समस्या का इम्पोर्टेंस उन लोग का कानों तक पहुँचे, उन लोग का दिलो दिमाग तक पहुँचे। और ये जो त्रिपुरा का जो समस्या है, खास करके इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश, ये जो प्रॉब्लम है ये त्रिपुरा का त्रिपुरासा लोगों का ही समस्या नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न का समस्या है और ये पूरा हिंदुस्तान का भी समस्या है। क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट्स गलत तरीके से हिंदुस्तान में घुस के हम लोग का युवाओं का नौकरी खा रहा है, त्रिपुरा में नहीं पूरा हिंदुस्तान का इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है। और कुछ महीने पहले सुपरस्टार साइफ अली खान का घर में एक बांग्लादेशी ही इलीगल माइग्रेंट ने आक्रमण किया था। तो सिक्योरिटी भी थ्रेट है, कभी भी कोई भी उग्रवादी, कोई भी इलीगल माइग्रेशन जो आया है इलीगल तरीके से, कोई भी उग्रवादी आतंकवादी काम भी कर सकते हैं, ये हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है। तो इसीलिए यही मुद्दे को लेकर ग्रेटर त्रिपुरालैंड और अपना त्रिपुरासा जाति का जो त्रिपुरासा एकॉर्ड जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, यही और इलीगल माइग्रेशन का डिपोर्ट और डिटेन का ये जो मुद्दा है, इसी चीज़ को लेकर मैं आज पैदल रैली यहाँ से अगरतला से शुरू करने जा रहा हूँ। और हर त्रिपुरासा ये सपोर्ट करे और हर नॉर्थ ईस्टर्न लोग सपोर्ट करे। और इस मुद्दे पर मैं आशा करता हूँ कि हर एक हिंदुस्तानी को ये सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. On the birthday of Bubagra Pradyut Kishore Debarma, the Tripura Motha member under 26 Ashrambari constituency helped financially to the family of late Lobkus Debarma for conducting a rituals. On that day, Tripura Motha Kwai District Working President Rithit Debarma, Block Vice President Subal Singh Debarma, Regional and Monitoring Committee member were present. Hambai pula chini media person sono hanu hai so kiriba kasih jaga pajak 13 दिन ba paitul kanda so chuba jotne nai to tini phaman gabno so tini semano ba ha kananguno chini habu bagra production manikko tini bini birthday aba keba bini asima sal so bini wa asima sal rubino so tini chini champo regional landro chini sute situbo purbo sambosora bisini chini titi desi hapone bisini tigai so kutu bakka tei kisiri rubo salaka tei jengaro chini bograni asima sallo rugoi sing ke rubo laika abunu lo sung tabu kaina tabu sarinjora kaisa chini west sambosora bisini 2 number wato chini chakra kroksa lobkus chini chakra mothonai kistuna ke tuithaga posongchara yakre so tini bede paithani samo rugoi tini sibongro kito bede paithani pandangnai amro khlawoi so tini bobagarani asema salorogoi so haino hai bongro tini so kisija
bono duk phangora bono chung kabang ni me pono mar no tu dok sebi chung bisa suba so kaina ni phalaga chung pinora phaiman daka ang jipai political district Tipamutani Working President and we will visit Japan. Day, Logito, Chini Service Ashram by constituency, block vice president in the Borong. So what's it on? They are Logito, Chini Champor West Champor regionally, Chini, committee member of Ambung Sagla, they monitoring me, they work committee to go to Wayo, Ambung Salia, Asunate, Sagla, Amagay. Tak baca tu lah, media pas tu fungsi tu nol orang ni bagai, hai nol no, hamaya kor. Reported by Biplav from Kwai, Chini Khorang. Tripura State Election Department organized a training program for ERO at Agartala Pragna Bhavan on Saturday. State Chief Electoral Officer Brijesh Pandey and Additional Chief Electoral Officer Usha Jain Mok were present. On that day, State Chief Electoral Officer Brijesh Pandey said that the training has been practiced regularly. नहीं एक्चुअली क्या है कि जो ट्रेनिंग है ना हम लोगों का साल भर रहता है, इसका ट्रेनिंग कैलेंडर आता है। वैसा नहीं कि अचानक हुआ है, ये हमेशा होता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तभी करीब एक महीने पहले हम लोगों ने BLOs का ट्रेनिंग किया था। साथ में अभी 26-27 जून को जो है BLOs का और कुछ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 6 थे, उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसमें एक DM भी थे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो ट्रेनिंग होता रहता है। तो ये हमारा एक्चुअली साल भर का जो है एक्टिविटी का जो पार्ट है, उसके हिसाब से ट्रेनिंग हो रहा है। और उद्देश्य ये है कि जो देखिए इलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसका रूल्स रेगुलेशन बहुत क्लियर है। तो हम लोगों का है कि कई बार कुछ EROs ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कुछ नया अपॉइंटमेंट होता है। सो कमीशन, ऑनरेबल कमीशन का कहना है कि हम लोग को हमेशा जो है ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम लोगों में सबसे मतलब हम लोग हमेशा तैयार रहें क्या रूल्स रेगुलेशन है। और आपको पता है जनरली जो है हमेशा इलेक्टोरल रोल का रिवीजन हर साल होता है, तो उसके पहले कुछ प्रिपरेटरीज एक्टिव होती हैं। तो अभी ऐसा कुछ हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, बट जब भी होता है तो उसके बारे में क्या रूल्स रेगुलेशन है हम लोग पीरियडिकली फेज़ मैनर में हमेशा ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये ट्रेनिंग भी यही है कि क्या इलेक्शन के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, जैसे रोल में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है या EVM कमीशनिंग कैसी होती है। तो ये हम लोग का एज ए पार्ट ऑफ रेगुलर एक्टिविटी है, उसी को करते हैं। सर पहले हमारे स्टेट में कितने EROs थे और अभी कितने? EROs तो हमेशा 60 होते हैं जितनी असेंबली कंस्टिट्यूंस होती है। पहले सिर्फ सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट थे, अभी 1 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 1 असेंबली कंस्टिट्यूंसी। तो अलग अलग ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, बस इतनी ही। तो इस साल कब समझ रिविजन होगा इसका? अभी तो आया नहीं, कुछ शेड्यूल जब आएगा तो शेयर करेंगे। वो तो पब्लिक मतलब पब्लिक को हम लोग पहले नोटिस देते हैं, उसके बाद होता है। इससे सर दिल्ली पे एक्टिविटीज चल रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी चल रहे हैं। हाँ, उनका अपना चल रहा है। तो त्रिपुरा से अभी तक कितने आदमी ट्रेनिंग के लिए गए हैं? त्रिपुरा से जैसे अभी पिछली बार हमारा जो 60 BLO गए थे, 6 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर गए थे। इनफैक्ट हमने उसका ट्वीट भी किया था, अगर ध्यान हो आपको, फ़ोटो भी डाली थी। और उसके अलावा भी कई फ्यू राउंड्स ट्रेनिंग हुए, जैसे हमारा भी ट्रेनिंग हुआ था, एडिशनल CO का भी ट्रेनिंग हुआ। तो अलग अलग राउंड पे होते रहते हैं। मेरे ख्याल से 70-80 लोग तो हम लोग ट्रेन हो ही गए हैं इसमें। तो इस ट्रेनिंग का अगर एक तरफ से देखा जाए, जो मुख्य वजह ये है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको स्मूथली करना। हाँ। और जो इलेक्टोरल रोल है उसको हमेशा वो बेसिकली देखिए इलेक्शन तो जो प्रोसेस है ना, उसमें तो चूँकि हमेशा लोग चेंज होते रहते हैं, तो ये पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है। वो एज ए पार्ट ऑफ दिस थिंग है। अभी आजकल कमीशन और ट्रेनिंग पर फोकस दे रहा है, उसी को ध्यान में रखते, जैसे कुछ नई चीज़ें आती, नई टेक्नोलॉजी आती थी, जैसे मान ली नया कोई एप्लीकेशन आता है तो फिर उस पर भी Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Three vehicles collided involving the MLS vehicle while returning from a meeting, but the MLA Ranjit Das escaped unhurt from a big incident. The MLS vehicle was badly damaged after the collision. The team of police rushed to the scene after receiving the information. Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang.
खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो बेसे बरम बरम न बयसते सेनानि के सारा फायो बाबा गोरिया फाइमानि शालने रगे शोरा कुमा ज्वेलर्स बखाते साते लुकुरगनो माराता हमते हमजा माया फायो बाबा गोरिया जतनि नखंगो माइफारको फनकलांगे हानेसे यातलांगे थांगो जय আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotno koktuma kasha kaham sanani shebmangha. Bo Akse Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on my thok te chin sa ha paro ha nai len. Akse Tritiya ni rangchak diamond tangru khaini jewelry. 100% exchange value my nai rangjak samo jotto purchase no issued gift from my nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akse Tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge of hangai narong manai 100% 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP of inke mega lucky draw tongo items puti take a shakok no or amazing discount in logiwo low making thursday assured give manai mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur Rock, 7 Mary Sikang, Hambai. Khulumkha ang Rumi Murashing, hastini joto khaganang lukurang no, buisho tai goria terno rugoi, khakaham tai khapurmaya faru. Norong ni bagoi tubui phaiga Sharna Akshay offer, o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora. Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi, kaisa koktuma kaham tubui phaiga, abong kha, Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui, chajaktui, lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga. Offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kopok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, GSI IGI পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ।
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার। 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 8% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। 70미 어카지대로 하스티니 쪼또 루그로로 아니 카니 빠이플레야 엄선마 따이지바야로 어머다이 지니 그 하나이마 때 하마리 그의 파이톤 Brown energy drink रोटी से पहले शादी हो जाए fresh Brown energy Brown Lychee Drink. Refresh your feeling. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference.
building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulumkang Shalom Deborma, Norok Jotonan Lamshogo, Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktomao. Puilan of Heidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro. BCB Habang Yonkori Faimani Ishunotoye, Paitego Cook and Katipra Motani Supremo Maharaja Production Deborma, MLA Ronjit Deborma Frustration Umani Bagishe, Away Hanishaka Hanishaka, Maharaja Production Deborma. BJP Habani support Rosoina Hanai Tipra Motha, or Cogno Sharani Bagai, Tigboraga, MLA Ronjit Deborma, Maharaja Production Debormani Cognono, Bodoni Paitagdagi Monghane, Goshina Harmani Hamkogo, MLA Ronjit Debormani Damro Mongotoye, Awai Hanino Pirok Muraka Hasanikasa Montreokra MP Biplop Kumar Dev. BJP Habang Yonkori Tangsine Tipra Motha Hane Koktoma Awimung Umani Yagulo, Sa Shalhorono Ingmao Tangishoika Hasanikasa Montreokra MP Biplop Kumar Dev. Tipra Motha and Supremo Maharaja Production by Shoti Thamsi Zora Romoi Kok Shaka MP Biplop Kumar Dev. Huizakok to Mani Bishing Raza Tila Amsani Bolongo Naitoko Manjaka Kaisa Drum Bishingo 200 kg Sirikran Hatiwa Abune Hatidor 15 lakh Nahini Shaka Modoput Tanani Ushi. Huizakok to Mani Bishing Chashala Orjan Sokari Nogoret Klai 102 bottle Fadar Hani Dalbidal Brand Chuak Naitoko Tiklaiga Arkipur Tanani Police Hatiwa Abune Hatidor 30,000 High Nahini Shaka SDPO. Hainasiri Oribindo General Degree College admission is in Zalnoto College Tala Kakarvi Hadumani Funugla Katia as a parents Naira. Tabu Koktuma Shukrubui. আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি
আমরা রেডি আছি সরকার मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था आपका भी प्रेस वाइट में देख लूँगा बीजेपी हाबांगनि अंकुरि फाइमानि इशुनो तये पाइथागो खु खेंखा त्रिपुरा मोथानि सुप्रीमो महाराजा प्रदोत किशोर देबबर्मा एमएलए रंजीत देबबर्मा फ्रस्ट्रेशन अंगमानि बागैसे आवाय हनै साकाना हनै साका महाराजा प्रदोत किशोर देबबर्मा त्रिपुरा मोथानि खरगताम एमएलए नो मन्त्री खलाइजांनानि गसिमुं मानमानि यागुलो बीजेपी बा हाबांगो आसुंगमानि त्रिपुरा मोथा फियाबा पाइथागो त्रिपुरा मोथानि खरगनि एमएलए नो से खलाइजाकसिउ मन्त्री आबुनि बिसिंगो खरगसासे कैबिनेट मिनिस्टार ते खरगसा एमएलए नो के खलाइजाका हाब मन्त्री कालरंनि बिसिंगो त्रिपुरा से एकॉर्ड इम्प्लीमेंट खलाइजांनाय हिनै ग्रेटर त्रिपुरा लेनो याकारै जतो ब्रेमनि मुभमेन्ट याकारै रमानि त्रिपुरा मोथा फियाबा बिशालाय थांफानो त्रिपुरा से एकॉर्डनि काइसा गसिमुं फानो खलाइजाकमानि नुकसाकलिया हास्तेनि लुकुरो आबुनो तैनो चासला आगरतला प्रेस क्लाब गायसाखौ खुंपान्दा खलायै बीजेपी हाबांनि अंकुरि फाइनानि बागै तियार रंजा त्रिपुरा मोथा हनै दामरो मंग्रोमानि एमएलए रंजीत देबबर्मा आबुन बागै तियार दङ त्रिपुरा मोथानि जतो एमएलए र त्रिपुरा मोथानि सुप्रीमो महाराजा प्रदोत किशोर देबबर्मा बाय कक सरायके एमएलए रंजीत देबबर्मा ते त्रिपुरा मोथानि जतो एमएलए हनैबो साका एमएलए रंजीत देबबर्मा फियाबा एमएलए रंजीत देबबर्मा फ्रस्ट्रेशन अंगमानि बागैसे आवहाय हनै साकाना हनै साका महाराजा प्रदोत किशोर देबबर्मा ফাইদিকে তে ওইসা খানাই নাইলায়ানো এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা তামসাকা আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের আপনার দলের সুপ্রিমোকে সমর্থন দিয়েছেন এটার উপরে না সমর্থন আছে ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি মহারাজ নিজেই তো বলছেন আমরা কেন সমর্থন করবো এক বছর আমরা দেখেছি আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে আমাদের যে অধিকার ল্যান্ড রাইটসের কথা পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে চুক্তিতে কি আছে এটা কথা আছে কিছু তো করছে না তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো আজকে আমাদের তিনজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা দুইজনে তো আমাদেরকে একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এজন্য জানেন আপনারা না শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারতে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30 সময় কথা বলেছি তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি পার্টি মূলতেই ত্রিপুরা মথনের সুপ্রিমো মহারাজা প্রদোত কিশোর দেববর্মা সিংজাকে বসাকা আবুনতেই মুংসা শিয়া হनै বিশেষালাই থাংমানি ইয়াগ্লুব इमप्लिमेंट खलाइजाकलिया त्रिपुरा से एकॉर्ड आबुनतै एमएलए रंजीत देबबर्मा फ्रस्ट्रेशन अंगमानि बागैसे आबहाके साकना हनै साका महाराजा प्रदोत किशोर देबबर्मा हुआ है मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था आपका भी प्रेस वाइट में देख लूँगा आज सुबह ही आपके साथ बात हाँ आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो त्रिपुरा सा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर करे हैं तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो एग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पे हमने जो साइन किया ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट उसको जल्द जल्द किया जाए समाप्त एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली ऑनरेबली एक ट्रस्ट अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए आपने अगर उसने ये बोला है तो ये बुरा होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और इसी ने बोला है कि ये आपको आप चिंता मत कीजिए मैं अपने तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा
अगर नहीं हुआ तब देखा जाएगा क्या करना है। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर आज कुछ क्या है और मुझसे कहा जा रहा है तो चीफ मिनिस्टर बात करेंगे और मैं जिससे भी बात करूँ। अमित शाह ने समय दिया है हमको मिलने के लिए ये महीने के अंत में, तो अमित से भी बात करेंगे क्या हो रहा है भाई, क्योंकि जेन्युइन ट्राइबल्स लोग गांव में इंसिक्योर फील कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन है कि इतने साल होने के बाद भी क्यों कुछ नहीं हो रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन लाजायज है एंड इसका सेंटिमेंट को हमको जितना जल्दी हम इसको समझ करें पूरा के लिए अच्छा है। बांग्लादेश में जो है उससे भी इनसिक्योरिटी आ रहा है ट्राइबल एरियाज में, क्योंकि इलीगली बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और सेटल कर हमारे ट्राइबल एरिया, उससे थोड़ा सा सिक्योरिटी है। दोनों बात में सीएम से मेरा बात है, वो उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द राइट प्लेटफॉर्म उसको आएंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। Abra tibag baikang MLR de Broma bay shalanya hene basa Tripura mothani supremo Maharaja Professor de Broma piaba national fungono noyang mawa abati bubak bay kok saljak hene shaka MLA ronje Broma eke media ni bango tam goshilia mothani supremo Maharaja Professor de Broma abra tui kotar kemangwa klaya hastini Lukura Razakra kun nomin ni kok thum Chini Khorang BJP पनि सापो रयना हानाय टिप्रा था अकक सानानि बागै थिबरग्या एमएलए रयते बर्मा महाराजा प्रदर किशोर बर्मानि ककनन बदलनि पाठ्याक दामं हनै गसि बर्मानि हामकोगो एमएलए रंजित बर्मानि दामरक मुक्तयै आवायनो फिरक मुरकासनि कसा मन्त्री एमपी बिप्लव मारदेव Chasha Tripura MLA Ranjit Burma Goktum Pandai BJP Hapang Kore Fine Nibai Tiarang like Tripura Mothani MLA Rokanai Dromoromani Yago Hasan Police Habaranuksak Ban Kundri Oflaka Flat Chamu BJP Hani Shakani Sap Rosa Nahanibagi Chashal Puno Noyang Maklaiza Mani Koka Panda Piba Party Mungo Tramotan Supremo Haraza Prodikishu Bromano Singzaka Gebohaka Abonoibo Munsha Sham Yahanai Abuhana Moharaza Produk de Broma Debosa MLA Burma fresh no umani bagte abu hake shakana hanai fajike khanele फिरानो देशा महाराजा प्रदकिशोर देव बर्मा तो शाखा मुझे मालूम नहीं लेकिन मुझे भी मैं तो पूजा प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन मैं रंजीत से बात करूंगा और रंजीत से पूछूंगी उसने क्या बोला था। आपका भी इस वाइड में देख लूंगा। आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात है, मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिकशाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये त्रिपुरा सा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन, बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं, तो एक जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है और उसके में हमको लगता है कि जिससे जल्द हमें जो एग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले जो साइन किया था ट्राइपेटाइड एग्रीमेंट, उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त। एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो उससे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करें कि एमिकेबली ऑनरेबली त्रिपुरा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए। नहीं, अगर जो ये बोला है तो ये बोला क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और सीएम बोला है कि ये आपको आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने तरह से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। पार्टी मुनतै हातिनि कसा मन्त्री एमपी बिप्लव कमतेमनो संजके बसहागा बीजेपी हाबां सापोर्ट रसौ नाहारनाय टिप मथा अक सानानि बागै थिक बरग्या एमए रंजित देव बर्मा राजा प्रदकिशोर देव मानि ककनो बदलनि पाइतागि महनै गसिना हारमान हामकोगो हासनि त्रिपुरा लोकरंनि हामक्रायनि बागै हाक नरेन्द्र मोदीनो जतनि साक्रमं नाहारै सामलाय दंगो हनै रंजित देव बर्मा त्रिपुरा माथार सुप्रीमो महाराज প্রদীপ মানিককৃষ্ণ আমার এখনো আমার সূচনা কার্যক্রম মাতার এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত আমাদেরকে জানানো হয়নি और যতটুকু আমি জানি যে আমার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে ত্রিপুরা মাথা মহারাজার পার্টি সাপোর্ট করে ভারতবর্ষের হিতে এবং মানব কল্যাণের জন্য। আর ধরনের কোনো বিষয় আমি দেখিও না, শুনি মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা বলেছেন শুনেছি। আর রঞ্জিত বাবু ডিক্লেয়ার করার জন্য সঠিক
তো স্বাভাবিকভাবে মহারাজ প্রদত্ত সান্নিধ্য এটা বলে সেটাই মাথার যে দলীয় প্রসিদ্ধি আছে তার মূল অংশ। তিনি আরো একটা বক্তব্য রেখেছেন যে কেন্দ্র সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হয়েছে দাবিগুলো পূরণ হয়নি সেখানে থেকে লাভ কি কেন্দ্র সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হয়েছে তেমন যে দাবিগুলো আমি চিন্তা থাকে না আর সেইগুলো বিষয়ে মহারাজও জানে, মহারাজের পার্টিও নেই, সবাই জানে আর সবাই সবকিছু বলা সম্ভব না, যেটা নিয়ম আছে সেইভাবে হবে। আর জনজাতির কল্যাণের জন্য যদি কোনো সবচেয়ে বেশি করে নরেন্দ্র মোদী সরকারই করেছে, তারপরে তো আর আজকে পুরো দেশের মধ্যে জনজাত যেখানেই যাবেন, গুজরাটে যান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে, ঝাড়খণ্ড যেখানেই যাবেন জনজাতিরা একসময় কংগ্রেসের ভোট হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আজকে জনজাতিরা স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ভারতীয় জনতা পার্টির নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকারকে শক্তিশালী। দেখুন মহারাজ আমার সান্নিধ্য ছিল আমার কাছে, আমরা মঞ্চের মধ্যে মহারাজ অবগত নেই একটা কোনো পার্টির একটা সিস্টেম থাকে, পার্টির প্রমুখ যে সিদ্ধান্ত নয় সেটাই হয়। রঞ্জিবাবু কি বলেছেন না বলেছেন এটা আপনি জানেন আর আপনার মিডিয়া জানেন, আমি জানি মহারাজ প্রদত্ত মানিক্য আর পার্টি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকারকে বিশ্বাস করে আর দিদির সাথে কাজ করে তো আমি দিনগুলি তো করব। Fiabele Ranjit Debrumani Ogbai Tripura Motan Supremo Maharaja Abdul Kishore Debrumani Rokmungo Dr. Fele Mung Nugui Kemang Mau Isaac Hasani Jolukura Abu Haikeno Maharaj Abdul Kishore Debrumani Yafani Para Onkorza Tripura Motani Emrokhani Asaj Tabu Kotor Shmung Razkhragon Shmitni Koktum Chini Khorang BJP habang niyong tangsinay Tripura mahanay kok tumao ng umani yagulo sa shalhoron mau tangi shoy hasunik kasamon tokra MP Biplop Mardev. Tiamotan ni Supremo Maharaja Abdul Kishore shoti thamizara romoy kok aka MP Biplop Mardev. Sa shal Tripura Motan ni MLA Ranjit Debruma Agartala preklabo kasha kok tum daklay BJP habang ni ongkori final bagay tiar nglay Tripura mahanay shakmani yagulo hasten angay na nuksa ka flasamo BJP habang hakan ni sapur rosoy na hanan ni bagay sa shal pungon ng mga kok sa paklay sa mani kokma. Abo na ikok tumatunay rong kang umungsya siya ni kapano BJP bote habang ni shako lek haduza Tripura mota eba Maharaja Abdul Kishore Debruma. Abo na tuyi Erman ka BJP joto ozo marte hasini joto koro. Abo niyaglo sa shalhoro noyang mga hangisyoy ka hasini kasam Montreal MP Biplop Kumdeb. Tripura mo Supremo Maharaja Abdul Kishore Debruma shoti thamzara romoy kok shak MP Biplop Kumar. Fiaba shalhoro ni malay mong politics ni diskrenya. Buwa ni asemen shalrugay bono Kafurni या फरनान थांगमानी से हनिष्का हास्तिनिक सा मंत्री ओकरा MP बिप्लब कुमार देव। महाराज को सभी समय बांट मिलता हूँ। इस बार पहली बार पार्टी के दिन त्रिपुरा आने के बाद महाराज पूरा व्यस्त था, फोन तो किया था, मैंने फोन कर दिया, महाराज कुछ किया था, मैं मिलता हूँ वहाँ से। आज जैसे हम मिले हैं कार्यक्रम में वहाँ के वहाँ मिले हैं, किंतु जो मेरा वो बनता है कि महाराज के पास और जन्मदिन की बात बड़ी नहीं, बात वही है जिन्होंने महाराज ने जन्म लिया है और वो दिन को मैं स्मरण करना चाहता हूँ और महाराज का जीवन अच्छा हो, सुंदर हो और त्रिपुरा के हित में जो काम हम लोग मिलकर काम करना जो किए हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो बहुत अच्छा से चले, आगे बढ़े और उसी दिशा में मेरा पूरा विश्वास है। गुरु के आशीर्वाद से और पूरा जनता के आशीर्वाद से महाराज का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और साथ साथ त्रिपुरा विश्व भी अच्छा होगा। अब हाइकना टिप्स एकॉर्ड वो इम्प्लीमेंट खालेगा को अब तो होम मिनिस्टर भाई मालय कok शालाइने हिनिष्का महाराजा अब्दुल किशोर देवबर्मा क्या बोला चाहे नहीं हर साल ये पहली बार नहीं है, हम लोग पहले भी बहुत बार मिले हैं। मेरे जन्मदिन में ये हमेशा मुझे याद करते हैं, मैं भी इनके जन्मदिन में इनसे मिलते रहता हूँ। एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है जो हमें पब्लिक लाइफ में और एक पर्सनल रिलेशनशिप भी रहता है, तो इसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज आए हैं, मुझे विश किया, कल मुझे फ़ोन किया था उन्हें मेरे जन्मदिन में और इसी के लिए हम मिले हैं। और पॉलिटिकल कुछ आप पॉलिटिक्स ढूंढते हैं, मैं जानता हूँ, आज मैं जानता हूँ कि कुछ स्टेटमेंट्स निकले हैं आज के लिए आप लोग पॉलिटिकल, लेकिन मैंने पहले भी इसमें दे दिया है कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया है, मानिका जी, प्रोफेसर मानिका जी, एंड मैं आशा करता हूँ कि जो विश्वास से हमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने
आश्वासन दिया था त्रिपुरा में रहने वाले हर व्यक्ति तिपरासा हो और जो नॉन तिपरासा उनका ज्ञान वो चाहते हैं और वो और ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि डिलेज हुआ है इसके लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन मन में है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये अकॉर्डिंग तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आपको हानि के लिए कोई मौका भी नहीं मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ, उन्होंने भी बताया कि वो अपने दिल में बात करेंगे। हमारे इम्तियाज तो पॉजिटिव है ही। हम ब्रू अकॉर्ड एक संग का काम किया था, ब्रू अकॉर्ड में हमने एक संग काम करके 19 साल 20 साल में हमारे ब्रू थे इतने खराब कंडीशन में, हम दोनों ने काम करके उसको लागू किया। अमित शाह जी उस समय भी होम मिनिस्टर थे। तो मुझे आशा है कि ये हो जाएगा। और जो स्टेटमेंट आज दिया गया, मैंने MLA से भी बात किया है, उन्होंने अपना जो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है वो निकाला है। मैं समझ सकता हूँ उनका फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मुझे आशा है, अभी आशा है कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा। और इसके लिए हम दिल्ली जाकर बात करेंगे, CM भी अपने लेवल में बात करेंगे, SP भी अपने लेवल में बात करेंगे, और त्रिपुरा का भाव होना चाहिए, अपना ट्राइबल्स का होना चाहिए, और त्रिपुरा अकॉर्ड को भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बस मैं इसी का आशा करता हूँ। तो जब भी होगा आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अभी तो हम लोग दोस्त मिले हैं, मित्र मिले हैं, जन्मदिन में हैं भाई। पॉलिटिक्स के लिए भी तो एक होम मिनिस्टर से कोई होम मिनिस्टर मिलेंगे, उनसे MP से, बहन से भी उनका बात हुआ है। और मुझे लगता है कि रंजन भी वही बात बोला है कि होम मिनिस्टर समय दे रहे हैं। आपको समझ पड़ेगा कि एक बड़ा प्रक्रिया है, और जब भी समय देंगे, शायद पार्लियामेंट टाइम दे तो हम जाएंगे, हम बात करेंगे। और मुझे लगा है कि उन्होंने कमिट दिया है, वो कमिटमेंट वो पूरा करेंगे। और जो फ्रस्ट्रेशन वो लार्जली है कि बांग्लादेश से जो लीगल लोग आ रहे हैं, वो अगर रोकना तो गवर्नमेंट इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को एक संग करना पड़ेगा, और हमें ये वोट बैंक की राजनीति को बंद करना पड़ेगा। और ये वोट बैंक की राजनीति को बंद करने के लिए हमने अपना आवाज़ उठाया, रंजीत ने भी आवाज़ उठाया है, मैं भी उनके पक्ष में हूँ। जब लीगली लोग होते हैं, प्रेशर हमारे देश में पड़ता है, हमारे क्षेत्र में पड़ता है, हमारे राज्य में पड़ता है। तो इलीगल माइग्रेंट इज इशू, और वी विल क्वाइटली टैकल इट बिकॉज वी वांट देम टू बिकम परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। फिया बसा सरनो यमाव महाजाप्रदर किशोर देव बाय हासिनी कसांत्रि अकरा MP कुमार देव मालायनि आबो बारे विश लाइमानि पार्टी मुंगिमिया आबोतै हासिनी ज बरग्रकनो श्रेश्राय साइमानो आबोनतै मुंसा साना गकरै। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। हुइजाको माने बिसिंगते राजदिला आमसानि बलक नाइतोगै मानसाखा फिसा ड्राम बिसिंगो 200 kg दिग्रान हाति वाबोने हाति दर 5 लाख खाइंगनाय हनिसा मधुपुर नानि उसी हाति मुनतै चाइतो काइतो मु अंखरजाक मधुपुर थानानि प्लेस लाइभां पोरल रकनो यशमा फुनगै हानि किसा सुप्लो कथार बिदल फेकमोननि आखाय तमन फिसागो आबाहाकिनो खाइन हाय मधुपुर थानानि उसी दुइदल मंबाय देशर बाहिरक हानचा अंग चा शालादर दिला आमसिनि लंगनाय तेगै हा बिसिंगो बबजाक ड्राम बिसिंगो हानजाखा 200 kg शेदिकर हाटिबनि हारिदर फिनले खाय अंगनाय हिनि थाका मधुपुर थाना उसी मुंगो खरक्सन फरमानि खकमागै पाइथा शेदिकरानो सिसायै मधुपुर थाना दबे फाइका पुलिस আমরা একটা ইনফরমেশন পাইছি পরে আমরা স্টাফ উমেন স্টাফ পিএস অফিসার আমরা লগে লগে গাড়ি যে কমসাগর রাজাতিলা এরিয়া কর্দন করে আমরা সার করি বল দিয়ে যখন দিন করি তারপরে দেখা যায় আমরা এখানে অনেক অনেক হিউজ ডিটো অফ গাঁজা নামে ভর্তি করে তারা লুকে রাখা আমরা পাই। একদিন আমরা এটা সিজ করি থানাতে নিয়ে আসি 200 কেজি তারপর মানে এটা 15 সামথিং হবে। ড্রাম ছিল কটা স্যার এখানে? ড্রামটা ড্রাম করতে স্যার অভিযানে কে কে ছিল? অভিযানে আমি ছিলাম, তারপর টিএসআর স্পেশাল ব্যুরো, তারপরে আমরা স্পেশাল ব্রাঞ্চ, তারপরে উমেন স্টাফ আর পিএস কনস্টেবল। Astro abahi fek muni manik mansak mani be hasni lokoroni bisha asri jak talbidar sumo. Demuno ki tinggal sosrani baginu ka afla
पाटिमुंगना ये चाइतोगनि तको खरजाक ताबुंपर थानानि पुलिस सरकारनि सिमी जीवनि अक्थुम चिनि खरं Huizak man bishing teachers Orjan Sorkari no get clay 100 bottle father dal bidal brand night to get clay Arkipur Thani police. How Abun Hati dot 100,000 high in Shaka SDPO. Party Munkoroksan upon Roman Money Kok to market party Munati China to Mon Korsak book Arkipur Thani police. How Bruno Tagli money can money for commercial 5 money. Abahikino Hino who is the Koktomani printed Joshua on Sorkari no get clay 102 for father honey tackle to police. Hati abone haidar 30,000 in Shaka SDPO. Party Mungo Khorang Tripura Romani Kokakari. আমাদের স্পেসিফিক ইনফরমেশন ছিল মাদাবাড়ি অপহরণ এলাকায় নতুন সরকারের মধ্যে কিছু ফরেনার বিপুল মানে স্টক রয়েছে। তো আমরা কবে ওইখানে একটা রেড কন্ট্যাক্ট করে এলাকাতে এবং টোটাল 102 বোতল ফরেন লিকার অফ ডিফারেন্ট ব্র্যান্ড করে নিয়ে এসেছি। নতুন সরকারের পাওয়া যায়নি অনেকগুলো আমরা প্রসিকিউট করছি। সেগুলো কি আর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল? হ্যাঁ, ওনার বাড়ি উদ্ধার হয়েছে। তার মূল্য কত হবে স্যার? তার মূল্য অর্জুন সরকারের পূর্ব এরকম অবৈধ মদ বিক্রির এগুলো রয়েছে। হ্যাঁ, উনি হ্যাবিচুয়াল সেলার, তো ওনার বিরুদ্ধে আইনগুলো ক্লিয়ার দেওয়া। Party Murder Police Tabukta Mushabhana Hana Busano Shanai, Panumati Chedu Mungo Horzabu Arkipur Thana Police. The police will go to Chini Khorang. Highness or Bindo General College administering Salno take less Talak Hakarbe Duman Funuk like I accepted in Snyder. Party with TISF Atla Division Corner Utum Tripura Hasti Srairo admission and Thunder Balance in Skulanian Nango. Over Hiking Star Dal Dikri as admission Clavi Domani Hikeno or window qualify admission Harzatomani. Puni Shimi brings Ringner admission and Bagay Line Bazak. Puni Sharik Zotaman Yaglofan admission Naharlia Haxi Fine Ringner. A party Mugino Kadu Sarisa Shari or window less Talak Hakarika. Abonokibo TISF on Vener Table Shak. Bishiburun or Ringner Dendok, Kabama Pasau Ringito Pipa. College Nangmani High Case Dusagatabu, Abonibaga Action Department of Koklam Honey. Senior Family Kasisu or the College of Student Admission Diploma Family. Senior Abonos Hemanka, the Kuma student of Haxa Lemura, Ambassa, Doi, Kumagani, Sami Fiber Tini, admission family, admission Maya. What of Fumi Maisia, Klaya, Tomani, admission Maya, Kaisa list, Hona and Tomani, all list, please Kajaklia, Takajaglia, and principal Mikaya, College of Vacancy in Chow. Actually, Kaisa Simo, Pochanka Higher Education Authority or Hotzak, or Sit Kumpuna Night and got totals of the vacation. Gabu question some I go, Busuk student admission night. Gabor on the zone second party. Class of Tommy, but Takai higher education positions and any notification on Chavo. University of Tech as a guide on what you should on Ursa and Mr. Makane. Got high education follow positions on it. Calling for Abusakazana, education says no. A second housing Asanamaka, meaning guidelines in Matone. In get I also like an idea. What high education people Kajak, Sinja position did not on the zone clinic as a copy thousand copy packet. Opposite the higher education permission, Yakun Prokaya. Good night. Student of course, Zoto admission with Tongo, Boro capacity, or a friend in Goshitongo, not a Jesse, admission in Goshitonga, high education tango here. So, Director Marleno. Tibrasa, Hindi Buni Bosan, Kolka Hamus, the Asians in my and Guy College from Tama,
kaisa dimon only ago position si position ba tamo kaisa school se ekjon rong tong tamo college na college ka din ba ya কিন্তু student din bari tong le position tong kungma student pori tong kata kungma pasung tong nung hai boro ago jodi boro kaham college ma pangkai tam nai abon din juni ma phaika sangai tabo education bai education ma le access khalai sing abon discuss khalai sing se college sa sport round khaine sing abon angana har director ba thang ma malai asung ham director malai ma undro caption chamon sing ta mal sing abon sanai college di 50 si chan ngga ning tang 55 ro 15 ma na judi ning phaika college mo tai mo sa judi phaika 100 jon ka 100 jon mission khaine sai to ko ja director lamu khaina bage bo position phaika na bukiti prasar ba je kono boro agotor point suge diba boro agotor ka MBB hai ro bo admission ka pori to ting oro bo pori di obo kaham college ti prasar pori na ba je ko english medium college bo minimum abon appeal khaine director thangi kaham ke salai na bage tini abon ma mana lai 25 sekarang ba oro option na je mission ngi jama manyo ang asa ka ni ora maximum student 40-50 jon 100 jon tong ang asa ka bona na hine tangi oro process tai ong na ji happen at least 50 jon lang nang boro college boro sai to ba suno 50 khai di ni tai to tangi ba khidi hai si type ka to oje boro farka adka 25 ni taun malai ma ya gulaphan khlali ya nong ni step tam actually kaliga sing andolan kusur andolan dokan ka sendatan bai ma director office tana nai dokan ka bono tangi ngai oro rules regulation tam sajak pesi boros university ngalen mo 200 jon college ngalen saka 200 jon ya pana pojon hori bono dorka ba position ni college boros gostong jaga tong je manage kane to ning ja permission simi ngama tam tong ba ni to just person na sile aro buji sita bahai to tong ba position actually oro Tripura samira pori actually Tripura sia joton bage English medium student Tripura sa besi esong bangu sing eso tong oro nu khona besi rok bag bolo ap khaya begezin khali rok ta haba Tripura sa rok ba besi ta tang ni Tripura English medium mo point bangu asung principal bo principal ga dipok probuti nini sini kai ani inga agora division convener ISF take sun sabuk je oro na kuwa student noro ka bai ko ro boro on sport mission ngana ja na ke je list karna ade ngana tam bai Corona abang kau rukha, jadi director by obai sanai chen. No college ni ini external list lejak nai. External list kali mission, rumah lang kau ngajem bibin mission pakai, bibin siang kau mission pakai. Kini tapi maya. Unyu college mission kaya ang tu sanai nara orang tak hati. Dan nara tu kaisa college mission pakai, bota pun se college mission maya ko. Nara orang kaya ruk di. Bora orang mission natu di Malaysia kaya apa? Tapi si pungtang kaisa bono bayi netek angsa kali posisi position kaya. Pro bono mainnya yang asak kaya. Kan sekarang kalau cumi pasang di koktum Chini Khorang. Nabu kisah leng lam bicara. Tapi pasti hayung teh hak ni koktum atu wif tunggu leng lam mani bulo. Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys,
in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামার ইয়াগল হাইন হাইলাম সুগু চিনি ককবরা কক্তমাও হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরগ্রক বিজেপি হাবাংনি অঙ্করি ফাইমানি ইস্যুনো তৈয়ে পাইথগো খু খেংখা ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা ফার্স্ট্রেশন अंगमानि बागैसे आवाय हनै सागाना हनै सागा মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা বিজেপি হাবানি সাপোর্ট রসহইনা হারনাই ত্রিপুরা মথা অকগ্ন সারানি বাগৈ ঠিক বড়গিয়া এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মানি কগ্নন বদলনি পাইথাক দাগি মংহनै গসিনা হারমানি হামকগো এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মানি দামরক মংন তৈয়ে আবাই হনैनो ফিরক মুরকা হাসিনি কসা মন্ত্রী অকরা এমপি বিপ্লব কুমার দেব বিজেপি হাবানি অঙ্করে থাংসিনাই ত্রিপুরা মথা হनै কক্তমা আওয়মং উংমানি ইয়াগুলো চার সাল হরনো ইংমাও থাঙ্গै সয়কা হাসিনি কসা মন্ত্রী অকরা এমপি বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর বাই সতী থামচি জরা রमै কক শাখা এমপি বিপ্লব কুমার দেব হুইজাকক তোমানে বিশিংতে রাজার টিলা আমসানি বলঙ্গ নাইতগৈ মানজাকা কাইসা ড্রাম বিশিঙ্গ 200 কেজি সিরি গ্রান হাটিও আবনি হাতিদর 15 লাখ হাইংনাই হিনি শাখা মধুপুর থানানি উসি হুইজাকক তোমানে বিশিংতে 4 সালা অর্জন সরকারি নগর এড খেলাই 102 বটল ফাটার হানি দাল বিদাল ব্রেনি চুয়াক নাইতগৈ টিকলাইগা আরকেপুর থানানি পুলিশ হাটিও আবনি হাতিদর 30,000 হাইংনাই হিনি শাখা এসডিপিও हाइनाइसरी अरविंद जनरल डिग्री कॉलेज एडमिशन जोंजालनो तै कॉलेज ताला खाकरबे खादमानि फुनुगला केटी आइएसएफ रोंस्रोंनाय र
তাবো কক্তমা শুক্রবই হাইনহাইওয়ানা মাসিংসাকে খরকসান নখুনে হামজोंनि मांगकथै खासिजाके मानखा पाटिमुं कदमतला थाना आमसायो पाटिमुंनि कक्तम मानखेनो पाटिमुं थायो थाङै सयगा कदमतला थानानि पुलिस पाटिमुंनो तै चाइतुगै नाइतुमुं खरजाक ताबो कदमतला थानानि पुलिस पाटिमुंनो तै कक्तमानि बिसिंति सावि खना रका फार सालनागो केबो बर क्रिएशननि शेपनारि साकसांनो कदक सरवै थैका बिहे खनै मुं मिरालिना आबाहायगा सालम मांगकथै नुकमानि बाय नुखुंनि बरकनि बिसिंगो अंलायका चिरिं मकरक अंमानि खरं खाना काहानिकेनो nok arini borok pati muthayo thangu sogoi kha aboni aglo nukuni hamsukno thlangjaga sakhamnago paithago koktuma ro horjaka kodamtola thanani police rongno never madigi golat rumau na berbairi yo aisin ayo আপনার কি নাম? আমার মেয়ের নাম। আপনার স্ত্রীর নাম? মিতালিনা। কোন জায়গার বাড়ি? হুড়ুয়া। কত নম্বর ওয়ার্ড? 5 নম্বর ওয়ার্ড। কিরম লাগছে তাই না এটা? কিরম লাগছে কোন সময় ঘটনা ঘটছে? ঘটনা তো কোন সময় ঘটছে তো হয়তো আমরা তো ফার্স্টটা শুনে আইছি। নিজের করে লাগছে? করে। কিটা দিয়ে লাগছে? লাগছে রশি দিয়ে। আপনার বাড়িতে আসলেন না তখন? না আমরা সব তখন বাড়িতে খেয়ে আসছিলাম? বাড়িতে খেও না। খেও আসছিল না। আপনার ছেলে মেয়ে আসেনি? হ্যাঁ আমার মেয়ে আছে যে তাই পিসি আমার বোনের বাড়ি গেছে। মানে খালি বাড়ি আছিল? খালি বাড়ি একদম খালি। কি কারণে লাগতে পারে এটা? কি কারণে তো এমনি তো কোনো প্রোগ্রাম নাই কিছু নেই আমরা তো কত সুন্দর তোমার যেদিকে যাই আমরা দুজনেও যাই আই না তাই না অসুস্থ নি? অসুস্থ আমি তো সেদিন ডাক্তার দেখাই আনছি তোমার আছিল সুগার বাড়ছে দেখাইছি দেখাই ওষুধ আনছি খেয়েছি খাও আটটা মাথা গরম হয়ে যায় গিয়া ট্যাবলেটও দিছে মাথা গরম হয়ে যায় ঠান্ডা ও তো ওষুধ খার ইয়ে করে পালা তা আমরা তো বাস খাতে গেছি গিয়া তাইও গেছি গিয়া আমার মাইয়াও গেছি পিসির বাড়ি আমার মাও গেছি গিয়া আমরা মানে আপনার বাড়িতে শুধু মাও আসলো আপনার? না মাও খেও আপনার প্রথম আপনার মায়ে দেখছেন? না না আমার মেয়ে দেখছে। মেয়ে দেখছে দেখি আপনারা জানাইছে? না না মেয়ে দেখছে দেখিয়া মেয়ে তো দেখিয়া মারে কইছে ঠাম্মা দেখো মা দেখি এইরকম তো মা দৌড়িয়া গিয়া দেখি দেখছেন দেখার পরে এরপরে মায়ে ফোন করছেন আমরা আমারও করছেন বাবারও করছেন। আপনার কি টাকা চলুন? paithago mangkothaino postmortem paimani yaglo nukhuni borokni yago yafari rezakha fiaba tamani bage abaike saksa kotok surobe thika abona diye tabo sosara kaham khlaiye musa saimani yago nukhuni borok patemuno diye chaitoni tomungo khorjak tabo kodamtola thanani police patemuno kitingai nukhuni borokni bishono nukjaka khakhammo bureau report Chini Khorang Rubber seat khongmani mazrao manjage amsani lukorogbai pilaro khawai tonjaka khoroksa sikok patimung Udaipur Gokul amsani koktoma binimung taharmiya Fekmuni mani chanani bage rubber khonani faimani hene sakbai thango subai rekha osikok paithago sikona amsani lukorog romai bakane sile romani yakolo yakare rezakha abahaino patimungni mangfle kashawi phaika আমি তো আনছি আমি দুইটা সিটি চাইছি না এরপর আমি সিটি সরাইতাম লে দেই তাই আমরা বাড়িছি আপনার বাড়ি থেকে সিট চুরি করে আবার আপনার কাছে বিক্রি করছে এখন কি আবার আনছে বিক্রি করতে না বিক্রি করতে আনছে বলতে ক্যাপ আনছে যখন আমরা বাড়িতে লইছে না অন্য কাছে চুরি করে আনছে যে চুরি করতে কি আপনার এলাকাবাসী এই ছেলেটা না না অন্য জায়গায় আমি তো মুখ চিনি নাম জানি না নাম জানেন না এই জায়গাটার নাম কি পূর্ব গোকুলপুর পঞ্চায়েত সংলগ্ন না তো কয়দিন ধরে আপনার বাড়িতে এমনি চুরি দাঁড়িয়ে হইতেছে না চুরি হয়েছে জান আমরা না শিউরেছি না দিন কই একবারই চুরি ছিল বলতে পারছেন না তো আজকে হাতে নাতে দছেন যে চুরি করতে হাতে নাতে দছি বলতে আজকে আইছে পরে দছি আর কি হ্যাঁ স্বীকার করছে চুরি করছে এটা কইছে সকালবেলা আপনার ফ্যামিলির নাম কি? স্বপনমা দাস। আপনারা কি রাবার ব্যবসা করেন? Bureau Report Chini Khorang Fashal horor lahar pati mongklai sago dukuman kanondo kishur abon yaglo jibi sakhamnogor saknari jagai tongmani koktoma paithago bufano saknari ran bage hasen lukurong thani chuba chusanka busaje
Party Mungote Koktomani Bisinte Shaiman Kha Lai Thane Fashal Horror Lahar Party Mungo Klayu Shagudo Kuman Kha Nondokishur Mungo Koroksa Borok Party Mung Dosrat Poliam Sayo Tabung Nondokishur Sibi Shakam Nogo Shagna Rusage Tomani Koktoma Paithago Bufano Shagna Runani Bagay Hastini Lukroni Thani Subasu Shanka Besazok আমার বাবু রাত্রেবেলা মানে দিনের বেলা গেছিল বিশালগড় বাবুর বন্ধুর লগে গেছিল যে অনেক রাত্রে 11:30 পৌনে 12টা বাজে তারা বাইরে অনেক মানে আইব কি বাড়ি তো একটা সরিলাম হোটেলের সামনে একটা গাড়ি দিছে আমার বাবুরে তো ওখানে আমরা খুব গরিব মানুষ আমরা ওখানে বাবুর চিকিৎসার জন্য টাকা লাগে ওখানে গেছে ওখানে তো বাবু আইতারে না ওখানে মা গেছে আইজিএম তারপর ফিসি গেছে আইজিএম না জিবিতে গেছে তারপরে আমার মা ভাই তোমার ভাই কতটুকু আমার ভাই 2 বছর ভাইয়ের লয়ে মা হেন আছে 2 বছর 3 মাস আর আমার ফিসি বুবা কথা না ফিসি গেছে তারা হেন আছে কেমনে হন চিকিৎসা করবা মানে জানি না মানে মা জানি তোমার নাম কি আমার নাম নবরূপা ঘোষ তুমি এখন বাড়িতে একলাই আছো কোন ক্লাসে পড়ো তুমি ক্লাস 6 এই যে মানে তোমার বাবুর লোক আরেকজন আসলো তাই না মানে আহত হইছে জানি না এটা মা সকালে ফোন করে কইছে তুই খাইস বাড়ি দেখলা আমরা খাইতাম কিভাবে খাইবা রান্না করতে পারো নি 12:15 বা 11:30 এরকম সময় আমার বড় ভাই বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো আমরা বাড়িতে আমার ওই দিকের আমার এক বড় ভাইয়ে খবর দিয়ে গেছে তার বউর সঙ্গে এখন কই আছে তারা বউ আর আমার বোনে গেছে আপনারা কইতে পারছেন না জীবিতে নাম কি আসলো তোমার বড় ভাইয়ের নাম নন্দকিশোর ঘোষ আর তার বউর নাম মল্লিকা ঘোষ না লগে তার বন্ধু যে আসলো তার নাম হলো নিমাই দেবনাথ না কি জানি হয় মনে দুজনে 11:30 বা 12:15 এরকম সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো ওই দিয়ে আমরা ফার্স্ট বারে আমার এক মামাতো ভাই খবর দিয়ে গেছে তো জার্নালিস্ট আসলো প্রেসের তাই বলে কয়ে দিছে মোবাইলের নাম্বারে কইছে তারা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তারা রেফার করেছে এখন মানে তারা জীবিত আছে তারা জীবী হাসপাতাল তোমার বাড়ি এই জায়গাটার নাম কি এটা বিশ্রাম তোমার বড় ভাই তোমার নাম কি আমার নাম হলো বিপ্লব কি এমনি ছোট্ট করে Bishargoni Shimi Jibani Koktum, Chini Khorang. Sashala Behalabari Amsayo IMW ni kaisa tangnok sengjaka Ashalo Shalchani conference pandabo Klaizaka Manjaka IMW ni Vice President Probir Debroma IMW ni Officer Secretary Mukesh Debroma YIPF tini AGS Prodip Debroma no khobite kubona dongro Ashale Pandao Manjak Faika IMW President Torun Kumar Debroma Vice President Probir Debroma Office Secretary Mukesh Debroma YIPF the SGS Prodip Debroma IPF the SGS Bhovis Debroma IMW Basebari Shontos Debroma no khoboite kubona dongrok Abai kono brongni tang badang no tuyebo sajaka koklam Ambai sini media parent chongno ini ani IMW ni kaisa chini oro behalabari wo kaisa chini IMW ni motor somi kaisa syndicate katal sini kaisa kuluk jakha kuluk mani sate tini abono sung belai kopal kaham mano sung omai jagaro ko tini syndicate kuluk bangkha angka ani je kormi rok motamuti kahamno support mangkha ro ani boro rok oro je mal khungchalongnai rok pura full support mangkha abon bagano kaham kurungkai sung tini syndicate kuluk bangkha sate ani logi sopai kya chini UDIP tini AGS chini Podip ani Podip bai yang sopai kya artisani advisor board ni vice chairman Omid Debroma yang phai sopai kya chini ani IMW ni vice president Probir Debroma tai ani office secretary Mukesh Debroma tai oroni ani tai kisa vice president chini Dafolen borong no mane ani belai khadu khajangkha ta agami dino biang line dijangnai abo tabu committee khaya ko koyek din moi dina sungayang kusugo sablai
बरंनो जों लाइन दिनानि व्यवस्था खायो सानसे IMW निफ्राय अफिस गंसे होजारासै सिन्डिकेट खाजाबाय दं बा खाजाना थांनाय बिसोरनो আজি তাবুক মোটামুটি সারা ত্রিপুরা অঞ্চলে IMW সিন্ডিকেট তাবুক সাক মোটামুটি দङ যেমন নিনি কাঞ্চনপুর আনন্দবাজার নিনি দসদা নিনি দङ yang দুমাসরা নিনি খুমুলুং টাকাজলা ঘন্টা তুইসা sini yang Basaibari, Behelabari, Tulasikor, Ampora, Sampawar, mudah-mudi Komolpur, Durai, mudah-mudi kaham nosoli tongo, agami dino taibo, je jaga hai je syndicate kulok jaga, je katal khai, busu jaroti khai mana, oba ang chesta khai tongo. Khoini shime biplomni kokthum Chini Khorang. CPIM Sonamura Bukhaste Committee ni Luaji Jangmabai CPIM ni Kaisal Har Kuthum Panda Khlaijaka Manjaka CPIM Politburo ni Adong Jitendra Chaudhary CPIM Haste Committee ni Adong Suresh Das MLA Shemal Chakraborty CPIM Hangkor Tangphang Roton Shahano Khobite Kubun Adong Rok Ashali Panda Kok Sanan Thange CPIM Politburo ni Adong Jitendra Chaudhary Shaka Haktor Hapang Lukurokno Kebengai Raja Sramui Tongmani Regai 9 July Haktor Ganangai General Strike Khlaijaka ni Hani Shaka Abon Bagino Ashalo Khlaijaka Relite Kuthum Laimong সরকার মাসে মাসে আমাদেরকে আমাদের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে দিন আমাদের জমি অনুযায়ী হিসাব নিকাশ করে ফসলের সাবসিডি বা দাম দিয়ে দিন কেউ বলে কোন কৃষক কথা বলে না কোন শ্রমিক কথা বলে না শ্রমিক কৃষক নিজের ঘাম নিজের রক্ত জল করে কামাই করে সেই কামাই করে একদিকে যেমন দেশের নির্মাণ করে আরেকদিকে পরিবারের স্বচ্ছন্দ পরিবারের দুইবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করে ভিক্ষার কামাই শ্রমিক কৃষক কখনো করে না শ্রমিক কৃষক এটাকে গুনাহ মনে করে পাপ মনে করে কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান সরকার নির্বাচন যখন আসে তখন মানুষের কাছে লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি জানাবে কৃষকদের ফসলের দাম ওই স্বামীনাথন কমিশন তার সুপারিশ করা হবে ঋণ মকুব করা হবে জিনিসপত্রের দাম কমানো হবে যুবকদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় বছরে 2 কোটি করে 5 বছরে 10 কোটি যুবকদেরকে চাকরি দেওয়া হবে এবং আরো কত কি কিন্তু নির্বাচনে বৈতরণী পার হয়ে যাওয়ার পর তাও মসৃণ হবে না নানা কারণে বিভাজনের রাজনীতি কালো টাকা আর প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করে কোন রকমে যদি ক্ষমতায় আরোহণ করতে পারে বলেছিও আপনি হিসাব করুন এই যে মোদী তিনবার প্রধানমন্ত্রী হলো 2014 সাল 2019 সাল এবং সর্বশেষ 2024 সাল কত শতাংশ ভোট পেয়েছে 2014 সালে মাত্র 31%। বিজেপি যত সংখ্যক ভোট পেয়েছে তার দ্বিগুণ বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে কিন্তু ভোট ভাগাভাগি করে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং हाइनाय अंगनवाड़ी सेंटर रिक्वायरमेंट खालायजाकमानि नर खाफुर जायगा अंगै अंगनवाड़ी ताला खाख्रेबे खादुमानि फुनुगलायगा आमसानि लुकुरक पाटिमुं सेसुरि माइ ग्राम पंचायतनि 4 नং वार्ड आमसायो पाटिमुं नते कोक्टमानि बिसिंति सहायमानखा सेसुरि माइ ग्राम पंचायत आमसायो खोंसा अंगनवाड़ी सेंटर दंमानि हेनै फियाबा आमसाया एलिजिबल कैंडिडेट्स दंमानि यागुलो फानो गुबुन थाइनि दिदिमनि नर रिक्वायरमेंट खालायजाकमानि कोक्टमा पाइथगा पाटिमुं न खाफुर जायगा अंगै अंगनवाड़ी ताला खाख्रेबे खादुमानि फुनुगलायगा आमसानि लुकुरक पाटिमुं सेसुरि माइ ग्राम पंचायत 4 नং वार्ड आमसायो এটা তো আজকে মানে 15-20 দিন বন্ধ ইয়ার ভিতরে
ওই এনে কি জানি তাইনের নাম, তাইনে চাকরি পাইছে, নতুন করে চাকরি পাইছে। এর ভিতরে এদিকের ওয়ার্ডের তারা কইতাছে এনে এটা চাকরি দিছে, সে চাকরি মানে রিটার্ন আবার ঘুরে ইয়া করতো, এদিকের লোকেরা চাকরি দিত, তার লাগে এখন পর্যন্ত বন্ধ। কিন্তু তাই না আইছিল স্কুলে, জয়নিং হয়েছিল স্কুলে আইয়া, কিন্তু তাইনারে টিকিট দিয়ে দিছে, তারপরে স্কুল বন্ধ। গার্জেন হিসাবে কইতাম তাইলে যদি আবার যদি অন্য কিছু কোনো ইয়া যদি আইয়ে তো আমার চোখে পড়ছে না কোনো, তাই না তো কোনো কিছু কেউ কোনো প্রতিবাদ করে বলে স্কুলে তুলে নাই গেলে কেউ প্রতিবাদ করেন না, নাই কেউ তো শেষ নাই গ্রাম পঞ্চায়েত কুলসিংরা বলছে না। তাই না আইছিল তো 2 দিন আইছিল, যে 15 দিন দিয়ে দিচ্ছে না তো উপর মল থেকে চাকরিটা পাইছে, তাই না অনেক যেটা হয়েছে পাইছে যে তো এলাকার ক্লাবের তো পড়াশোনা নষ্ট হইতেছে। আমার উচিত এটা সিদ্ধান্তের ভিতরে তাই না আইনা স্কুলে কই দেখছি না, আমার খবর নাই। বিশালগড় নিশিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং হাইনায় ফাশাল হর বক্সর নগরনি চুং ফেরানি তার খকজামনি ককশিল সামং কাশাকা আপাটি মুনরগিনা আমসাইন লুকুরং বিসঙ্গ নুকজাখা জলিমুতে খাদুমু আপাটি মুনি কত মানখানা পাটি মুনতে চাইতগো নাইতুমু খরচাক পুলিশ আপাটি মুনতে চাইতগো নাইতুমু ইয়াগলো ন মুতাবেল হোসেন নিমু কাশাই ফাইকিয়া তাবু রমনান বাগে চাইতগো নাইতুমু খরচাক পুলিশ पूरा देख लिया था एक गाड़ी এই গাড়িটাতে নিছিল, এই গাড়িটাতে গাড়ির মালিক থেকে না, গাড়ি মালিক আমি। তুমি চুরির জন্য জানো? কইছে আমি সকালবেলা স্ট্যান্ডে আইছি, এর লোকের আরেকজন আসলো, হ্যাঁ কইছে আমার একটা টিপ দিয়ে দিবেন। আমি বলছি কি টিপ? বিয়ার ভাঙ্গা ভুঙ্গা আছে, পুরো মাল চাল আছে ভাঙ্গারি, আমার নিয়ে দিও। আমি যে স্কুল মোড়ে চলেছি, নেওয়ার পরে আমি তারাবাদ গেছি, তারাবাদ যাওয়ার পরে তারা গেছে যাইছে আমার দেখছি। আজকে সকালে দেখি যে আমরা যে মালের যে ইয়ে দিয়ে রাখছি, আমি যে এডিবি আরডিএস এর কাজ করি, এই কাজের মাল যারা আনছি আনিয়ে সেটা রাখছি, সে কী করছে রাত্রে নিছে, রাত্রে যে নিছে বোঝা যাইতেছে যে রাত্রে মালটা নিছে। এরপর যে সিসি ক্যামেরা দেখছি আমার বাড়ির, সিসি ক্যামেরা দেখতে যাই দিই সিসি ক্যামেরায় উঠছে 2 জন। হ্যাঁ, 2 জনের মধ্যে তারা মানে এর আগের দিন ওই আমরা 3 তলা এই বিল্ডিং থেকে কাজ করতে আসি, 3 তলা থেকেও তার কাটতে লয়ে গেছে গা। এই জাহেরের ভাইয়ের নাম কইছে, নামটা নাকি তাগুলি মুতালেব নিচে। এমন একটা পরস্পর আমরা তো খুঁজতে আছি, খুঁজতে আজকে সকালে আমার ছেলেরা গেছে, আমি সহ গেছি, যাইয়া মানিকনগর একটা অটো দিয়ে লয়ে গেছে, অটোটারে সহ তারে সহ ধরে আনছি। বিশালগড় নিশিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং Tinini koktuma ashuk zratino taiba hastre hayungte haktoni koktuma shaimana bagai joye naitongni Chini Khorang खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगना देशे बरम बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गोरिया फाइमानि शालना रगे शोरा कुमा ज्वेलर्स बखाते साते लुकुरगन माराता हमते आमजर माया फायो बाबा गोरिया जतनि नखंगो माइफार को फंकलांगे हाइना साया तलांगे थांगो আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব।
Klungkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktoma kaisa kaham sanani shebmangkha. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brang ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 May ni bisi phadi jing jotto on my thok te chin sa haparo habin nai loyen. Akshay tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value my nai rangjak samo joto purchase no issued gift from my nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akshay tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge of hangai narong mane 100% 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP off inke mega lucky draw tongo item scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give mane mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 May Sikang Hambai Khulungkha ang Rumi Mura Singh hastini joto khaganang lukurang no buisho tai goria terno rogoi khakaham tai khapurmaya faru norong ni bagoi tubui phaiga Sharna Akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi kaisa koktoma kaham tubui phaiga abong kha Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি পানি সারে গা সারে পা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 Kisah rang mari baino, gobang rang busa ajinani kaisa sep gaham.
nini nokni pukriwo no khlaidi dalbidal beremni achar rangmari kisabaino tabu mandai chargoria kamini takhuk ranjan deburmani aro manthogu dalbidal beremni kaham apona manthogu kotorte chikon abusa apona nangnai lukurok kerengdi o kokdukni mariwo 9862025654 eba 7005258458 Chargoria Mandai Bazar Chinoro joto amano katla root milka joto aman togo cingoro sirbal cup karpu capan putih tei joto anu tongo kaham kai gas cup tongo kaham a tei komrot tono manai kom damino amanai mantok nai cinobo dagani mung kai Sargoria village Pronop Bidabomoni ganawo lik tongo kasa sata lik tongo aja gano mantok nai a komretono mantok nai Klungkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktuma kaisa kaham sanani shep mangkha. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 May ni bisi phadi ching jotto on nai thok te chin sa ha paro habin nai len. Akse tritiya ni rangchak diamond tainru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no issued gift from mai nai haidi visit ke bhaidi trenang ni akse tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge of te diamond jewelry making charge hangai na rong mane 100% 20% off my night silver jewelry making charges so te gemstone ni MRP off inke mega lucky draw tongo items puti take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give mane mini purchase Angkya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 May Sikang Hambai আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব Khulumkha joto Tripura hasteni lukurogno বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গরিয়া ফাইমানে শালনা রে সরকম জুয়েলার্স বখাতে চাতে লুকুরগ্ন মারাতা হামতে আমজার মায়া ফাইও বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাই ফালপো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria terno rugoi khakaham tai khapur maya faru norong ni bagoi tubui phaiga sharna akshay offer chengdi rakha 22nd April ni sini 3rd May jora sharna kamal jewelers hastini joto lukurang ni bagoi kaisa koma kaham tubui phaya abongka Shakumal Jewelers ni muchungti chajakte lightweight ni kabang rangsang ni manai tu phaika Offer tong nai 25% off rangsang making charges te diamond tong nai 100% off diamond making charges tebo tong nai diamond paithaniyo bumper lucky draw aro tinta diamond ni te diamond ni exhibit bo tong nai Akshay Tritiya bagai joto lukura phabai kobokja hambai
প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার। 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। রয়েছে পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। From Lychee Drink, refresh your feelings. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার। 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। রয়েছে পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। 시리시디니 어카지대로 하스티니 쪼또 루그로로 아니 카니 빠이플레야 엄선마 따이치바야로 어머다이 지 그타라이마 때 하마이 그브이 파이톤 Brown Lychee drink, roti sippy lychee shade ho jawe fresh. From Lychee Drink, refresh your feelings. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference,
building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulumka ang Sunita Morashing nurukso tono lam shugo sinita bushok zorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Bisisala thangman yagolo bo implement khlaijaglia tiprasha ekorni kaisa samung batang apni bagai BJP habang ni ongkhori finani bagai tiar ongjak tipra motha Tashala Agartala Press Club kaisa kokthong panda khlai abai heni no tampo murkha tipra mothani MLA Ranjit Deborma Haino hai wana masingsa ka hostel logo shaksang no kodok shroi theka remjio rung srungwe tongnai jeki marak mungoi khoroksa shekla pate muni kokto aman khan kino pate mung thayo thangu shagoi tha mono thanani police pate mungno tiye chaito winai to mungo onkhor jak tabok mono thanani police Haino hai hoiza koknomani bisingti Ramchandra Ghat Indra Colony amseni tongnai ting kwasar sini nogoret khlai manjakha 11 gram brown sugar hatiwabuni hade dor tole khai onglan huni shaka police paithagonok phang ting kwasar ji kharjok tongmani bagai bihna res khai ka police Charshola MBB Airport ni meeting room of Klaisaka Kaisa Advisory Committee ni Khoksa Panda Manjaka MBB Airport Advisory Committee Chairman MPB Bulok Kumar Dev MBB Airport Director K. Shimina West Hankoni DM Dr. Vishal Kumar SP Kiran Kumar K Advisory Committee ni Adong Krishna Don Das no Khoboi te Kubunadong Ro Joshua Raja Khoraguli ni Porba Shawa Iskon Agartala ni Luazi Mumbai Road ki Filmano Tuye Klaijaka Kaisha Panda Manjaka Hasni Hastepa Indrashana Redinalo MP Biplop Kumar Dev Bubagara Pradip Kishore Dev Burma Kasam MLA Dr. Dilip Das no Khoboi te Kubunadong Ro Seven July Shalmari or Raja Khoraguli work Klaijangani Tango illegal migrants issue no te Kasha Kotor Rally
Arili Jototong Kosung Lukorokni, Relihuni Shaka Emile Runchite Burma, Mansane Hastini Bubagara Brodet Pisor de Burmano Kubite Kubun Lukorok, just Lokasha Kokum Pandakle Okono Shaka Emile Runchite Burma. Lama kinaro berazak malpungo thangai thutai romani bai lahar party mungo kalai thimrajak khorongni borok party mung sorilam lahar tongmani hotel beskani koktuma abai party muni koktuma mankino fair service ne adong rok thangai ashago dokhomane rokno langsaka bishal gorba kaste shakhamnogo aboni yaglor efor khlai ro horjaka agortala jibi shakhamnogo Tabu koktuma shokroboi Bishisalai thangmani yagolobo implement khlaijaglia tiprasha accordni kaisa samung batang aboni bagai BJP habangni ongkhori fainani bagai tiar ongjak tipra motha Chashala Agartala Press Club kaisa kokthum panda khlai abai henino tamrok mungrekha tipra mothani MLA Ranjit Burma আমরা রেডি আছি সরকার থেকে কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব IPF তিনি স্লাইব ত্রিপুরা মথা তাইবা কতর বেরেম খ্লাইজাকা থকাইমুং ত্রিপুরা মথানি খরকতাম MLA no মন্ত্রী খ্লাইজাঙ্গানি গশমুং মানমানি ইয়াগুলো BJP বাই হাবাঙ্গো আসুকমানি ত্রিপুরা মথা হিয়াবা পাইথাগো ত্রিপুরা মথানি খরকনি MLA no se খ্লাইজাকসিও মন্ত্রী aboni bisingo khoroksa se cabinet minister tai khoroksa MLA no ke খ্লাইজাকা হাব মন্ত্রী Taldong ni bisingo Tripura sa accord implement khlaijak nai hinai greater Tripura land no yakarei joto beramni movement yakarei romani Tripura motha phiaba bisisa lai thangphano Tripura sa accord ni kaisa gosimung phano khlaijak mani nukjaklia hasteni lukuro abono tei haste ganangai Tripura motha ni sakao nukjaka khadumung tei sejamo ADC habango tongphano mungsa samung khlaimanlia Tripura motha ni EM tei MDC abohai tongkhoro kotol jungjalo khlaija Tripura motha party Abo haikeno illegal immigrant no tui Tripura mothani sanmungo mungsa saktharmung naharlia BJP hapango tongphano mungsa samungphano khlaimanlia eba khlainani rijaklia Tripura mothani MLA rokno aboni bagai BJP hapangni ongkhoroi khlainani bagai tiarungja Tripura motha Chashala Agartala Press Club kaisa kokthum panda khlaiye abo hinaino damrok mungrekha Tripura mothani MLA Ranjit Burma Abo haikeno BJP bodoni ongkhori phainai MP Kirti Singh Burma hapango tongphano mungsa borom rujaklia Tripura mothani MLA rok hnibo shaka Tripura mothani MLA Ranjit Burma আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা রেডি আছি সরকার থেকে কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব এটা মোটামুটি আমরা রেডি হয়ে গেছে এবং আমাদের মাননীয় যে এমপি কির্তি সিং দেবী উনিও সমর্থন মানে বিজেপি থেকে রিজাইন দেওয়ার জন্য উনি তৈরি হয়ে গেছেন আমরা মোটামুটি রেডি এবং সম্ভবত যদি আমাদের হয় এই জুলাইয়ের 20 তারিখের ভিতরে হয়তো দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ে আমাদের একটা মিটিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে আর মহারাজের সঙ্গে আমি 9 তারিখে দিল্লি চলে যাচ্ছি তারপরে এক বছর এখানে সরকারের সঙ্গে আমাদের ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পরে আমরা করেছি কথা বলেছি অনেকবার মিটিং হয়েছে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং আমি নিজেও গিয়েছি করছে না কিছুই হচ্ছে না ত্রিপুরাতেও যে হচ্ছে এখানেও তো কিছু করছে না আমরা বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি বিভিন্ন বিষয়ে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না তাহলে আমরা এই সরকারের থাকার কি অর্থ আছে আপনারা বলুন ত্রিপাক্ষিক চুক্তি এক বছর হয়ে গেল বেশি ইলেকশন হইতেছে না এখানে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল করে এডিসির হাতে ক্ষমতা পাঠানোর কথা দেওয়ার কথা এটা আমার কথা না 2018 এবং 2023 এর বিধানসভার যে নির্বাচনের যে ম্যানিফেস্টো বিজেপির ম্যানিফেস্টো সেখানে আছে সেটা আজকে সংসদে তুলে তার বিল পাস এটা শুধু করার জন্য না 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা 10টা এডিসি ওটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে 10টা এডিসির জন্য ওটা করছে না তাইলে আমাদের কাউন্সিলে 2টাই আছে ভ্যাকেন্সি আছে এটা বাই ইলেকশন হচ্ছে না তাহলে এই সরকারের অধীনে থাকা বা তাদেরকে সমর্থন করা আমাদের আর কি প্রয়োজন আছে আমরা সেই জন্য আমরা লাস্ট মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা দেখা করব কারণ যেহেতু আমাদের অ্যালায়েন্সটা আমাদের দিল্লির সঙ্গে হয়েছে সেখানে আমরা কথা বলবো তারপরে আমরা মোটামুটি সমর্থন প্রত্যাহার করার দিকে আমরা মোটামুটি তৈরি হয়ে নিচ্ছি আমাদের সবাই
13 জন আমাদের এমএলএ মিনিস্টার আমরা রেডি আছি এবং আমাদের এমপিও রেডি আছে। আমরা লাস্ট দেখা করব, তারপরে আপনারা জানবেন যে আমরা কোথায় যাই। সমর্থন প্রত্যাহারের বিষয়ে কি এই বিষয়ে আপনাদের বিধায়কদের সঙ্গে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের আলোচনা কমপ্লিট? আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে, কমপ্লিট আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে। তাই মহারাজা 7 তারিখে আমাদের র্যালিতে থাকবেন, থাকার পরে উনি ওই দিনে দিল্লিতে চলে যাবেন। আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি। আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে। আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের। না, সমর্থন আছে, ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি। আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি, মহারাজ নিজেই তো বলছেন, আমরা কেন সমর্থন করবো? 1 বছর আমরা দেখেছি, আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি। আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে, আমাদের যে অধিকার, ল্যান্ড রাইটসের কথা, পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে, চুক্তিতে কি আছে? এটা কথা আছে, কিছু তো করছে না। তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো? আজকে আমাদের 3জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা, 2জনে তো আমাদেরকে, একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এজন্য জানেন আপনারা? না, শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল, কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারতে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে, সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো, তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো। কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে। আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30 সময় কথা বলেছি, তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে। আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম এরকম, আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি। আসালনি গক্তম বান্দ ত্রিপুরা মথনে এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা তেবো শাখা উফাইনাই 20 জুলাই সালমারিও দেলুয়া अंगनानि थांगै दङ कुचुक बेरामनि कक्सा पान्दा आबनतै हाक्तर हापानि होम मिनिस्टार बाय कक सालायनाय टिप्रा मथा हनै राजा खरागलनि सिमे अमितनि ककथम चिनि खरां हाइनो हाइ वाना मासिंसाका हस्टेल नगो साकसांनो कतक सरय थेका रेमसिओ रोंसिरंगै दंनाय जेके माराक मंगै खरकसा शेखला पाटेमुनि कक्तमा मान खान किनो पाटेमुं थायो थांगु सगैखा मनो थानानि पुलिस पाटेमुंनो तिगि चाइतुगिनाय तो मंगो अंखरजाक ताबुक मनो थानानि पुलिस हस्टेल नगो रोंसिरंगै दंनाय रक थुइमानि अबनो पुइलाया तालसा तालनि यागुलो काशियागा काशि थायो हस्टेल नगो रोंसिरंनाय रक साकसा कतक सरवै थुइमानि कक्तमा काशि फायो आबाइकनो हाइनो हाइ साकसा कतक सरवै थुइमानि कक्तमा काशि फाइका बिरासिमाइल एसटी बॉयज हस्टेलनि रोंसिरंगै दंनाय खरकसा पाटिमुनो दे कक्तमानि बिसिंति सायमानका फारसल हर हस्टेल नंगनि फेनो कटक सरवै थेका रेमसिओ रोंसिरंगै दंनाय जेके माराक मंगै खरकसा सिक्ला आबाइ पाटिमुनो नगै मानखा चासाल फुंग पाटिमुं बिरासिमाइल हामसिनि एसटी बॉयज हस्टेलनि कक्तमा आबाइ पाटिमुनो नका हनकेनो कक्तमा रहरजाका नखुनि बरक नखबै पुलिस रंग पाटिमुनि कक्तमा खराका हनकेनो थांगो सगैखा पुलिस दे नखुनि बरक पाटिमुनो दे कक्तमा थुमने रंनि बेसकांगो कक्सानानै थांगै थुइनायनि बुमा सावै खाना रखा बसला सांरं सालो फन कल खायै नगद लांफायदे नि सामानि फियाबारां पोषकरि अंमानिबाय बसलानि कगै हस्टेल थाङै मानलिया बुमा बुफा पाटिमुनो रगै देबो सायमानखा आसला बुमाय कक सामानि जराव जेके माराक साका रुं नगद थांगा हनके बिजाब करे अंमानिबाय लासि मुं मानते हस्टेल नगद तंगलिया हनै जों 6:30 दामखा जुगेन्द्र नगरनि देल सारवरिखा आरो जे सुपार कल खाइ साहरो देन नर जेखिम नगद थाङै सामो नर फायाके बा जेखिम फासे जाय थिया आं छाव सुपार दाम सानाने के फाइलेके त जों डाइरेक्ट या खालि सालथां नम्बुइ जे बनगो थाना हनै चाइतो थांनानै चाइतो जे थिनो आमां नगद थांनाय 2-3 दिन बागै नगद थांनाय नि साव के त फनो आं बनो उसगांगो फायै बुजोगै कालाखा बाबा तंगादि बुइ जत तिरिस फाइबाय उंकाय नंगो तंगादि एने बनो सागा के सामाया गुलो उंकाय बसाव के 3 तारिखो फाइदिया मा के आं सागा ठीक আছে बाबा आं 3 तारिखो फाइनाय के 3 तारिख मिया कल खायका ब कल खायका आं सागा बाबा रां र गरैखौ के आं नरक फाइनाका फाइदि आं नरक फायका आं ता हस्टेल दंया आं जाला नां जागो आं थांसिनाय अर तंयान छौता बुफुरसिमि आपदे हेकेसा एतो दिनले साया माने
মিয়া ছাহু গাটা বলতি হনে Tangi tong ya ni sa. bo tangi to nabu to saya No khlogi saya ta. khlogi saya ane boy ro kuru ang lasi manu hene chau No boy rok pai ri ya haida. boy ro pai ri meya kuta bono Acha. mane Bese class pori to? class 10 no Je tal bese ka khabor no thangya. thangja uskan thang phayo uskan thang phayo bo thang phama ga Ke tangi no thana ni ne chai to khna sa. no thana ne tangi chai to ga bo to semiya Nang tam ni wan chu no ma thangya ni bagi de bam te hain khna ni. no ma thangya ni bagai to bo asung ko na to kore bala Tam ni wan chu ni chira. ekmatro saga botam ni sa thaiga ama ang no thangnai nung thaiga phaina ga phaidi hin saung ga ang saga baba tagle rang kore ga rang nang ka phaya no hin saga ta ga ologai asa nyano toli baba tabu ang kampai le ani lain tani dikha Bufru kok samanya. saijing go sari Nang bai. Gen ro ko bufru na phainai bo sadli ya haida. khana phungo phainai chaja khana phungo buha bo chaga khana phungo jas ke bon numano ro hora no baba ga au ni hin bobo Kita mui wan chu jen ro khana phainai chai bo am te kai. khana phainai saya bo phaidi hinga chung khana phainai ni saga ta Nin jrai no sala saka. talang ya ba to bo khana phainai ga norok phaiga ang thangai ni Asha te ke ko norok nin jrai no phaina phadi nei sahare nin jrai tam tabu phai tam khane ni nangora tona phe tongdi ram puisa ro kari ro hani no saharo na busu ko bai nugoro tona he tong rang mane rang puisa ro kari phai dong na phai mi ya rong samne Omteni saya bono rang puisa kuri fu baba rang puisa kuri ni bagi saya phai me ya sung 3 tarik nin kong mote eo kok sa kata ঠিক আছে কয়টা বিকি কত না না বাইকে সামলা পাঁচটা দিকে টিফিন চালাই খেতা ओमफ्राय रुमनि बर' हाबनाय मानसि हाबनाय आंके हाबनायाव माने कायसा बर' हुकुमति थांनाय नायखाय नुखाता माने आयं उक्लक्ति थांनाय नायखाता बफोर बदि हेगो नुखा नुनायखौ साबा माने आगे अच्छा आगाव जक्का अबर टिफिन जानानै रुतुक तलायथिनि मालिया ताबना रुमो हि नायखाता बिन मुंतामा जिकि मारा बक्लासे परि क्लास 10 पाटिमुनति चाइतुगने तुमगो अंखर जाकटा बुक पुलिस फियाबा तामनि बागै आबा हेके थैका आबनति दाबु सुसरा मुसा साइमानियाखो पाटिमुनति चाइतुगने तुमानि यागुलानो साइमानाय ओइ पाटिमुंतामो आशला बस्लानो आबा हेके थैमानि नुगै श्रापसानि बिसिंगो नबारबादि फाये सबाय सुग्रुप खलाय क्लांमानि सुबांखा आनुखुनि बरकनि बिसिंगो पाटिमुनो कितेंगै नुखुनि बरकनो खबै रोंस्रांनाय रकनि बिसिंगो नुकजाखा खाकामुक देवाना मुं Bureau Report Chini Khorang Haino hai hoiza koknomani bisingti Ramchandra Ghat Indra Colony Amseni Tongnai Tingko Asar Chini Nogoret Klai Manjakha 11 gram brown sugar Hatiwabuni Hadidor Tole Khai Unglanu Huni Shaka Police Paithagonok Fang Tingko Asar Jik Harzak Tomani Bagai Bihigna Res Klai Ka Police Wait, दूर रहो Fekmuni Bania Klani Rokno Romnani Tangai Kahaman Mari Manka Khwai Thanani Police Patimungati Khwai Thanani Police Shaka Boroni Thani Kaisha Hoiza Kokno Shobaijak Tomani Ramchandra Ghat ni Indra Colony Amsini Tingko Asar Jini Nogo Kabama Marini Brown Sugar Tongo Hane Koktuma Manmani Yaklono Khwaini SDPO DCM Te Gold Police Bahini Rokno Logiwati Indra Colony Amsini Tingko Asar Jini Nogoret Klaika Abuni Yaklona Togi Manzaka 11 gram brown sugar Hatiwabuni Hadidor Tole Khai Ungnai Hini Shaka Police Fiawa Police Family Thermani Nokni Nokfang Kharjak Dabok Haipano Pari Mungo Bihigna Eris Klaika Khwai Thanani Police নেতৃত্বে আমরা দিনরাত কুয়া শহরকে কীভাবে ড্রাগস মুক্ত করা যায় সে বিষয়তে আমরা কাজ করছি তো আমরা সে ইয়েতে সাফিসিয়েন্ট স্টাফ আপনারা সবাই জানেন ডেভেলপ করা আছে সব জায়গাতে কুয়ায় এবং কুয়ায় আশপাশ অঞ্চলে তো আমাদের কাছে আজকে দুপুরে একটা খবর আসে যে রামচন্দ্র ঘাট
সুশঙ্কর আচার্যি ওরফে টিঙ্কু, ওর বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ ড্রাগস মজুত রাখা আছে। তো আমরা সেই খবরের ভিত্তিতে আমরা সেখানে যাই এবং আমাদের সাথে ছিল এসডিপিও স্যার, ছিল আমরা ডিসিএম স্যার এবং অন্যান্য স্যার, সাক্ষীরা ছিল। সবার উপস্থিতিতে আমরা যে এনডিপিএসের যে প্রসিডিউর, সেই প্রসিডিউর মেনে আমরা সার্চ করি। সার্চ করে আমরা 11 গ্রাম আমরা হিরোইন উদ্ধার করি। সে হিরোইনগুলি আমাদের যে এনডিপিএসের আইন অনুযায়ী সেগুলি আমরা সিজ করি। আর আমরা এই যে যার পজিশনে আমরা পেয়েছি সুশঙ্কর ওরফে টিঙ্কু আচার্যি, ওনার স্ত্রী প্রিয়ঙ্কা আচার্যি, আমরা ওনাকে অ্যারেস্ট করি। এখানে মূলত আমরা যখন যাই তখন ওরা সম্ভবত ড্রাগসগুলি ধরার জন্য রেডি করছিল। তো আমরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক সেখান থেকে পলায়ন করেছিল। তো আমাদের ধারণা সেখানে সুশঙ্কর মানে যে বাড়ির মালিক সেও থাকতে পারে এবং অন্যান্য লোকও থাকতে পারে। আমরা সেগুলি দেখছি। যদি আমরা এই কেসে অন্যান্য লোকও পাই, আমরা সেই কেসে আমরা সেগুলিকে অ্যারেস্ট করে আমরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করব। স্যার, যে মালটা ধরছেন এটার বাজার মূল্য কীরকম হতে পারে? 11 গ্রাম মালের বাজার মূল্য মোটামুটি 2 লাখ টাকার মতো। তো স্যার, এই যে অভিযান আপনারা দীর্ঘদিন ধরে করতেছেন, এই অভিযান কি আগামী দিনও জারি থাকবে? অবশ্যই এটা আমরা চাই খোয়াই শহর যাতে ড্রাগস মুক্ত থাকে, সম্পূর্ণ ড্রাগস মুক্ত, ড্রাগস ফ্রি। আমাদের এসপি স্যার বা আমাদের যে অথরিটি যা নির্দেশ যেটা চাচ্ছেন যে ড্রাগস ফ্রি, যে জিরো টলারেন্স নীতি, সেই হিসেবে আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা চাইব আমাদের সাথে যাতে সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে সাহায্য করে এবং আমরা যাতে সেই কাজে আমরা সফল হতে পারি। আরেকটা বিষয় স্যার, আপনারা তো প্রচণ্ড প্রচেষ্টা জারি রেখেছেন খোয়াইতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তো খোয়াইয়ের যে সাধারণ নাগরিক আছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কী বলবেন? সাধারণ নাগরিককে বলবো, আপনারা একটু আপনাদের যে এলাকা, সে এলাকাতে আপনারা একটু নজর রাখবেন। এরকম কোনো যদি কিছু করে যে সাসপেক্টেড কিছু বা কেউ ড্রাগস বিক্রি করছে বা ড্রাগস খাচ্ছে, সেদিকে সে সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে খবর দেবেন। আমরা যারা ড্রাগস বিক্রি করছে তাদেরকে আমরা সে আইনে আটক করার আমরা চেষ্টা করব এবং যারা ড্রাগস নিচ্ছে তাদেরকেও আমরা বোঝানোর চেষ্টা করব এবং তাদেরকে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে কীভাবে তাদেরকে সঠিক পথে আনা যায় আমরা সেদিকেও আমরা চেষ্টা করব। Paithago party mungo kurang jak tongnai rokni mungo NDPS tek kenongo khaijak khai fire abai kana drugs bani khani tim kwasar jino romani bagai chaidogo nei to mungo onkhorjak tabok khoi tharani police Khwaini Shimin Biplomni Kokthum Chini Khorang Charshola MBB Airport ni meeting room o khlaijaka kaisa advisory committee ni khoksa panda manjaka MBB Airport Advisory Committee Chairman MP Biplop Kumar Dev MBB Airport Director Keshi Mina West Hangkoni DM Dr. Bishal Kumar SP Kiran Kumar ke Advisory Committee ni Adong Krishna Dondas no khoboi te kubonadong rok Ashali Koksa Pandano Ti Koksanari Thanga MP Biplop Kumar Dev Shaka Airport Authority ni Raidona Rugo Bishuo Waini Klaizago Advisory Committee ni meeting A committee ni Chairman Ongo Hastini MP Aradal Bidal Koglam Shazago Thanglai Shuklani Rokni Chef Shabno Ti
tebo bahai samung batang ro kiagon harjagoi tong aborokno naikolani bagai hini saka MP Biplop Kumar Deb abno karibu saka komiti ni yago tongmani abo borok khlayo te kubun hankeno central ro harjago hane aba haikinu tebo saka Guwahati ni yagola Tripura MBB airport kobang birkhung thanglaiso khlayo aboni bagai tabok dalbidal infrastructure botongo MBB airport hani saka MP Biplop Kumar Deb বছরে দুইবার এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া যে নিয়ম অনুসারে এয়ারপোর্ট যে হয় এয়ারপোর্টের একটা কমিটি হয় ও স্থানীয় এমপি তার চেয়ারম্যান হয় তার একদম ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক কিছু তার মধ্যে আলোচনা হয় তেমন নয় বর্তমান স্থিতি আর ফিউচার কি হতে পারে কি হচ্ছে সুবিধা অসুবিধা দুইটা তার মধ্যে আসে যাত্রী সুবিধা এয়ারলাইন্সের স্থিতি কি বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিন্দু তার মধ্যে আসে আলোচনা হয় যেটা আমাদের দ্বারা করা যেতে পারে সেটা আমরা করি আর যেটা কনসার্ন অথরিটির দ্বারা করতে হয় সেটা এয়ারপোর্ট ডাইরেক্টর আছে ওনারা ওনাদের অফিসিয়াল মাধ্যমে সেগুলো কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠায় আর তার জন্যই এই মিটিং করা হয় আর এই মিটিংয়ে বিশেষ করে যাত্রী সুবিধা অসুবিধাগুলোই বিশেষ মাহাত্ম্য দেওয়া হয় আর আপনারা সবাই অবগত আছেন যে ত্রিপুরাতে যে এই আগরতলা এয়ারপোর্ট মহারাজা বিভূতিভূষণ মানিক্য এয়ারপোর্ট এই এয়ারপোর্টে গুয়াহাটির পরে হাইয়েস্ট ফ্লাইট এখান থেকে হয় আর এয়ারপোর্টে যদি দেখি ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো ইনফ্রাস্ট্রাকচারও সেটা গুয়াহাটির চাইতে কম নয় এটা হচ্ছে বেটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখানে আছে তো স্বাভাবিকভাবে মিটিং যাতে ফলপ্রসূ হয় এবং যাত্রীদের সমস্যার সমাধান হতে পারে আর এখানে যারা কর্মরত আছে তাদেরও যাতে সঠিকভাবে ব্যবস্থা হতে পারে তার জন্য এই মিটিং আসলে পান্ডাওয়া MBB এয়ারপোর্ট অ্যাডভাইজারি কমিটি চেয়ারম্যান MP Biplop Kumar Debno কারেবো মানজাখা MBB এয়ারপোর্ট ডাইরেক্টর কেশি মিনা ওয়েস্ট হাংকরনি DM Dr. Bishal Kumar SP Kiran Kumar ke advisory committee ne adong Krishna Dan dasno khoboi te kubun adong rok Raja Khorang ni shimi omit ni kokthum Chini Khorang destination Chashalo Raja Khorang ni porba shawa iskon Agartala ni Loazi Mumbai road ki filmano tuye Khlaijaka kaisha panda Manjaka Hastini Hastepa Indrashana Redinalo MP Biplop Kumar Deb Bubagara Pradit Kishore Deb Burma Kasam MLA Dr. Dilip Dasno Khoboi te kubonadong rok Tripura as guest of honor সবাইকে বলবো জোরে হাততালির মাধ্যমে সবাইকে স্বাগত জানানোর জন্য আমি প্রভুজিকে অনুরোধ সবাই জোরে হাততালির মাধ্যমে আমাদের অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে নেবেন আমি প্রভুজিকে অনুরোধ করি কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ Asalni panda pula no panda manjang na narwarang na lamja subi na harzaka abun ya glo seng saka shali panda panda kok shanan thanga hastini hastefa indro shen ready na lo saka chirarang no pula ni simino dormono tui frangna ni nango abo haikeno nok ni simino joto hukumu mukumu rokno shirina ni nango hunai abo no kariba ashalote pedal bidal koklam saka hastini hastefa indro shen ready na lo नजदीक से देखना भगवान के पास जाना भगवान को कभी कभी अपने घर के पास लेके आना ये सब काम है तो भगवान को पूजा करते समय एक एक पद्धति होते हैं पहले अपना कंसंट्रेशन करने के लिए भजन करते हैं भजन करते समय दूसरा सोचते नहीं वो ऑटोमेटिक हाथ दो एक ही जगह आता है और बाकी के जो मिला रहा है उसके रिदम से मिलाते हैं और वैसे ही जो भजन करते हैं वही भजन वही नाम हरे कृष्णा 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 हरे जितने देर भी करो मगर ध्यान रख के उसी में अपन
ये करते हैं। तो उसमें ये भजन करते समय उचित नीचे धनवान है गरीब है ये नहीं देखते। भगवान के पास जब आते हैं तो वो सब भूल के सब भगवान के सामने एक है, सब समान है। ये ऐसे अपन अनुभव में करते हैं और ये भगवान रथ यात्रा के टाइम पे भगवान को अपने बस्ती में लेके जाते हैं, अपने घर के पास लेके जाते हैं। Abono karibar shalnibada kok sanan thangi MP Biplop Kumar Deb Saka Bangladesh tongnai minority rokni party mungno tei abo haikeno Saka 12 hektar sep tongnai 12 hektar ni Hindi rokni majority tongsak nei abono karibo tebo dalbidal nangomani kok Saka MP Biplop Kumar Deb যে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে ইস্কনের উপর অত্যাচার মহারাজকে জেলে পুরে দেওয়া और সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের সর্বশান্ত করে দেওয়া সে ইজ্জত হোক সে তার প্রপার্টি হোক মানবিক দিক হোক প্রশ্ন এই রাজ্যের মধ্যে যারা 35 বছর শাসন করেছিল এই মোমবাতির দল কোথায় এখন এই মোমবাতির দল তো দিনের বেলা মোমবাতি নিয়ে বেরিয়ে যেত মহারাজ এখন এরা মোমবাতি নিয়ে কেন বাংলাদেশে যায় না কেন সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার জন্য কথা বলে না প্রতিদিন বলাৎকার হচ্ছে ছোট ছোট মেয়ে হিন্দু মেয়েদেরকে কেন এরা তাদের মুখ দিয়ে কথা বলে না কোথায় তাদের হিউম্যান রাইটস কমিশন কোথায় রাষ্ট্রসংঘ ইউএন কোথায় ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি পার্টি এদের একজনের ঠোঁট পর্যন্ত নড়ে না মহারাজ মনে রাখবেন ভারত ততক্ষণই সুরক্ষিত আছে যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতের মধ্যে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু আছে yang tai khaksa phajing ar shalni panda kok sanan thangai bubagra prodot kishor debruma Saka politics te dormo thanchaya hanai abo kaini no juda juda lama hanai abono karibo tebo dalbidal nangkumani koklamni bisingte ashala koklam na rakha bubagra prodot kishor debruma राजनीति अलग है, आपका इतिहास, आपका परंपरा, आपका कल्चर अलग है, लेकिन हमने हर चीज का सॉल्यूशन हमने सोचा है कि उसका सॉल्यूशन डेमोक्रेसी होता है। नहीं, कभी कभी अपना कल्चर, अपना इतिहास, अपना धर्म को भी बचाना चाहिए। महाराज, अगर आपने मुझे यहां में बुलाया और बोला कि मैं तिपरा मोथा का सुप्रीमो बन के आया हूं, गलत है। तिपरा मोथा तो बना है 5 साल पहले। मेरा संबंध महाराजा वीर विक्रम का संबंध आपके साथ 100 साल पुराना है। आप 5 साल में क्यों जोड़ते हैं इसको? ये तो पुराना संबंध है। कुछ गलत बोल रहा हूं? नहीं। तो ये जो सीमा है इसमें आप दीवार मत लाइए, ये पुराना संबंध है। आज जब मैं कुमिल्ला में जाके बोलता हूं कि यहां में महाराजा वीर चंद्र का लाइब्रेरी था, तोड़ दिया गया। क्यों? क्या क्या था महाराजा वीर चंद्र लाइब्रेरी ने कुमिल्ला में? जला दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर का घर, रविन्द्रनाथ टैगोर जिसने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है, आज उसके घर को बर्बाद कर दिया गया। क्यों? क्या पाप है, क्या गुनाह है? तो हमको भी विचार करना चाहिए। कॉक्स बाजार चिटगांव ज्यादा दूर नहीं है, और मुझे तो लगता है कि जब भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी, अपने देश के खिलाफ कोई भी कुछ जहर बोले तो हमें जवाब देना
चाहिए। हम करते क्या है, माननीय गवर्नर साहब, आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा फ्रीडम है बोलने के लिए, तो मैं अपना दिल का बात बोलता हूं। बहुत लोगों का दिल का बात भी है, लेकिन अनुमति नहीं है, मुझे अनुमति नहीं चाहिए, तो मैं बोलता हूं। हमारे लोगों को मारा जाता है, हमारा औरत का बलात्कार किया जाता है, बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट चिकन नेक है, इसको हम लोग सलाम कर लेंगे। रोज हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ जहर फैला जाया जाता है, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उनका सिंगर जो आया है, उनका फिल्म क्या, उसको बैन कर देंगे। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे 3 महीने तक, हम लोग टिकटॉक को बैन कर देंगे। अरे जब तक उनको दर्द नहीं होगा हिंदुस्तान के और हमारे माइनॉरिटीज को, हमारे मंदिर को जलाने से, हमारे बुद्ध मंदिर को जलाने से, हमारे गिरजा को जलाने, जब तक उनको चोट नहीं पहुंचेगा, वो आपको बाप नहीं बुलाएगा। आशलनि बान्दाव मानजाखा हास्तिनि हास्तेफा इंद्र सेन रेड्डी नालु एमपी बिप्लब कुमार देव बुबाग्रा प्रतुर किशोर देबरमा गोसाम एमएलए डॉक्टर दिलीप दास नखबै ते गुबुन आदं रक राजा खरागलनि सिमाव मिटनि कक्थुम चिनी खरां 7 जुलाई सालमारियाव राजाखरा आगुलियाव ख्लायजांनानै थाङै दङ इलिगेल माइग्रेन्ट्स इस्युनो ति काशा कतर रेली आरिलि जततंक सुंग लुकरकनि रेली हनि सागा एमएलए रनजित बर्मा मानजने हास्तिनि बुबाग्रा प्रदीप किशोर देव बर्मानो खबैते गुबुन लुकरक जासला काशा कक्थुम पान्डा ख्लाय अकंनो सागा एमएलए रनजित बर्मा आसलनि कक्थुम पान्डा कक सानानि थाङै एमएलए रनजित बर्मा सागा 7 जुलाई सालमारिनि रेली ख्लायजांनानै थाङै दं माने आबो नन पलिटिकल अंनाय हनै आसला हानि बुबाग्रा बो फायै कक नारकनाय ते तालबिदाल सोशल वर्कर स्ट्रबो फायै मानजाकनाय हनै आसलनि रेली ख्लायजांनानै नायमानि ओंखा लायथांनाय 19 मे सालमारियाव मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्सनि दागि मुंबाय तालसनि बागै जरा खावै रजाकमानि हा कतर टंमानि जत इलिगेल माइग्रेन्ट रकनो रिपोर्ट ख्लायजांनानि बागै आबायकिनो हा कतरनि तालबिदाल थायो सामं बतां नाहार साका फियाबा ताबो फानो हास्टवा आसामं बतां नाहारमानि नुकसागियाखौ हनै आबनि बागैनो आसलो ख्लायजांनाय रेली हनै आबनो कारिबते बनांगमानि कक साका एमएलए रनजित बर्मा जतन न खुलुमबाय क्या जे जोंतिनि और कैसा प्रेस मीट खाइमानि ओंखा और खूब गुरुत्वपूर्ण कैसा प्रेस मीट जों फाइनाय 7 तारिख जुलाई सम्मानि दिनो आगरतला कैसे रेली खाइना थां दंगो और रेली टोटली नन पलिटिकल एवं नन रिलीजियस रेली उनाय और रेलीओ चिनी हा बुबाग्रा महाराजा प्रदीप किशोर देव बर्मा बो तंगनाय बो आरो कगनारनाय तै बो हिमनाय जों सारा त्रिपुरानि विभिन्न कर्नारनि सिविल सोसाइटी एनजिओस न खबै गोबां मा ससियेल वर्कारक आदिनो फाइनाय हाजार फाइनाय आगरतलाव एगाकाय जों अबनो सानानै नायो जे मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स नि बुखाखै 19 मे 2025 सालमारिव जे नोटिफिकेशन कारी जाखा एवं और बांग्लादेशनि म्यांमारनि जरा फाइनाय चिना इंडियाव हाबै दं फाइनाय बा त्रिपुरा हाबै दं फाइनाय बरगनो नायतुगु तिख्लाय बंनि हाव किफ्लिनानि पक्तंगो किन्तु त्रिपुरा सरकार 30 दिन टाइम बाइंडिंग बिसिंगो खाजाक फनो और कोनो मुसा खाइजागलिया किन्तु जों नुखा गुजरात हरियाणा खाइजाका दिल्ली खाइजाका एवं उत्तर पूर्वांचल आसाम खाइजाका एवं ओ किछुदिन आगे तामिलनाडुआव स्पेशल टास्क फोर्स खाइजाक माने पक्तमाबो जों मानखा का ताबुक चिनि पक्तंखा जों गभर्नमेन्ट सानने नायो दाक्ति खायै ओ जे टाइम लाई थांमानि परेबो मनो खाइमानो अम निर्देशन तंग जे नोटिफिकेशन सिजाक तंग म खालायमानो किन्तु गभर्नमेंट अमनो कोनो खालाया का आबनि बागैना आं साननानै नायो जे गभर्नमेंट मनो खालायथन जों जतनो तैनो अ मुभमेन्ट जेतो नेशनल इश्यू आबनि बागैना जों राजनीतिक कालारना तुब्लिया जत दफानि जत अंशनि बरनो तुइ जों और मुभमेन्ट खालायनानै जों नायता के खाखलायो आदिनो सारा त्रिपुरानि जत जागानि जारा विभिन्न सिविल सोसाइटी तंगनाय एनजिओस खाय तंगनाय बा जरा राजनीतिक बे गदाल जायगा बरगो आदिनो फायदि एवं चिन हाबु बागरा बो आदिनो राजनीतिक अजामा हिसाबै फायगला बा हाबु बागरा हिसाबै फायै आदिनो और फाय मालाय फायनाय जों बायबाक्सा रेलियो नखरनायता
Eka aboni bagai ang khatungo je bubagna black hambai maro tam nengkai bocini protekta chini dofani movement to bocino logiri tongo bini blessing tongo aboni bagai chin black no tongtogo ang nongnio media te ang mono koinai sarati pran lukorongno norok phaidi khorang trisapaidi chini hano Bangladesh ni borok phai segi tongpaimani chini ha man thaino segi tongpaimani omono jeng phirogui nanani bagai ja সরকারি যে নির্দেশনা তমনো অবনো ফুলফিল খাইয়ে বরনো নাইতুগৈ তিখলাই রকনানি অবনো নবাগৈনো जों গনাই রাজা খরাগুলিনি সিমি অমিতনি ককথুম চিনি খরাং Lama kinaro berazak malkhongo thangai thotai romani bai lahar party mungo klai thimrajak khorongni borok party mung sorilam lahar tongmani hotel beskani koktoma abai party muni koktoma mankhino fire service ni adong rok thangoi ashagodo khomane rokno langjaka bishal gorba khakse shakhamnogo aboni yaglo refer khlai rohor jaka agortala jibi shakhamnogo Lahar party murokni yagolono koktoma kasoi fega chorilam lahar kinaro kabangko hotel tongo hene aboni bagai lahar kinaro malkhong berai kromo borokno maisanani thanglayo Shalbrumne haikino ashalabo malkhong berajak tongmani koktoma abai jirauna berajak malkhong nugui manlia ongmani be khongsa baik malkhong phai thotairo phaika malkhongo ababai belaikino sagodo khuman kha baik malkhong sonaide lugoi tongti khoroksa borok parimuni koktoma mankino parimung the thangu sogui ka fire service ni adongrok Logi no borok natlang jaka bishalgor shakhamnogo khorongni ni bisingo khoroksani shakbali na khami ni shaka fire service ni khoroksa adong abuni agolo borok na refer khlaido horjaka agortala jib shakhamnogo আমাদের বিশালগড় ফায়ার স্টেশনে একটা কলে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে চরিলাম বাজারে আমরা সরাসরি ছুটে গেছি গিয়ে সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই দুটা পেশেন্ট পড়ে রয়েছে রাস্তায় আমরা সাথে সাথে তারপরে তিনটা বিশালগড় হাসপাতালে এনে দিচ্ছি কিভাবে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটনাটা লোকাল পাবলিক করেছে এই একটা বাইকে আর একটা ওয়াগনার গাড়ির মধ্যে এনে লাগা দিচ্ছে মানে তারা কি বাইক চালক ছিল তারা বাইক চালক ছিল কি নাম তাদের তাদের নাম একজনের নাম কিশোর ঘোষ আর একজনের নাম রানা দেব বাড়ি কোনখানে পাওয়া গেছে নাকি বাড়ি দেখলাম স্টেটমেন্টে পুলিশের কাছে যাতে হলো জাঙ্গালিয়া বিশালগড় কেমন আছে অবস্থা এখন একজন সিরিয়াস আছে আর একজন একটু ভালোই মোটামুটি বিশালগড় সিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং Tabo kisha lenglamani zora tebo hasta hayungte hakotoni koktoma tuboi faitongo lenglamani yagulo Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum.
আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামানি ইয়াগল হাইনো হাইলাম সগো সিনিকক বরকক টমাও হাইনো হাই ফাইডে নাইলাই ফিরানো তিনিনি কক্টমা বখরক রক বিসিজালাই থাংমানি ইয়াগল বো ইমপ্লিমেন্ট খাইজাগলিয়া ত্রিপুরা একর্ডनि কাইसा সামুং বতাং aboni bagai BJP habangni ongkhori phainani bagai tiar ongjak Tripura motha tasala Agartala Press Club o kaisa kokthong panda khlai abai henino tambo mongrekha Tripura mothani MLA Ranjit Deborma haino hai wana masing saka hostel logo shaksang no kodok soroi theka remjio rung sirungwe tongnai jeki marak mungoi khoroksa shekla patimuni kokto aman khan kino patimung thayo thangu sagoi tha mono thanani police patimung no tiye chaito winai to mungo onkhorjak tabuk mono thanani police haino hai hoiza kokramani bisingti Ramchandra Ghat Indra Colony amseni tongnai ting kwasar sini nogoret khlai manjakha 11 gram brown sugar hatiwabuni hadidor tole khai ungranu huni shaka police paithagonok phang ting kwasar je kharjok tongmani bagai bihna arrest khai ka police Charshola MBB Airport ni meeting room o khlaijaka kaisa advisory committee ni khoksa panda manjaka MBB Airport Advisory Committee Chairman MP Biplop Kumar Dev MBB Airport Director K Shimina West Hangkoni DM Dr Vishal Kumar SP Kiran Kumar ke Advisory Committee ni Adong Krishna Don Das no khoboi te kubunadong ro Charshola Raja Khoraguli ni porba shawa iskon Agartala ni Loazi Mumbai Road ki filmano tuye khlaijaka kaisa panda manjaka hasni hastepa Indrashana Redinalo MP Biplop Kumar Dev Bubagara Pradeep Kishore Deborma Kasam MLA Dr Dilip Das no khoboi te kubunadong ro July Shalmari or Raja Khoraguli work Khlaijangani Thangoi Tongo illegal migrants issue no te kasha kotor rally arili joto tong kosung lokorokni rally huni shaga MLA Ranjit Deborma manjane hastini Bubagara Pradeep Kishore Deborma no khobite khobun lokorok jasla kasha kokthong panda khlai okong no shaga MLA Ranjit Deborma Lama kinaro berazak malpungo thangai thutai romani bai lahar party mungo klai thimrajak khorongni borok party mung sorilam lahar tongmani hotel beskani koktoma abai party muni koktoma mankino fair service ne adong rok thangoi ashago do khomane rokno langjaka bishal gorba kaste shakhamnogo
aboni yaglor efer khlai rohor jakha Agartala jibi sakhamnogo tabo koktoma শুক্রবই Hainu-hai Chorilam Brojopur Amseni BJP Tangnogo Hapka Shikokrongni Bodol Khogit Langjakha Tangnogo Tongmani Tibino Khobai Kabangkok Mani Khunei Patimungni Koktoma Man Kheno Patimung Thaya Thangu Chogoi Bishalgor Thanani Police Patimungno Tei Naitok Mungo Onkhorjak Tabuk Bishalgor Police Patimungo Fekmuni Mani Khunei Chanai Rokno Abo Haike Mani Khogit Langkhana Henei Koktomani Bishingti Shabikhana Roka BJP Bodolni Khoroksa Adong Laithane Fashal Horo Abai Patimung Patika Henei Bodolni Adorongni Khakamung ঘটনাটা সকালবেলা আমার গোপালবাবু ফোন করছে বাড়িতে আমি বাড়িতে ফোন করতে পার্টি অফিসের টিভিটা চুরি হয়ে গেছে এরপরে আইলাম একটু পরে আইয়া দেখলাম যে দরজাটা খোলা টিভিটা নাই এরপরে থানা খবর দিলাম না সন্দেহকার হইব আর এই অনেকদিন যাবত এটা এইভাবেই আছে পার্টি অফিস থেকে আমরা ধারণা সাহস করে পার্টি অফিসে ঢুকে টিভি লিয়ে যাবো গাড়িটা আমরা ইয়েই আসতো না ধারণাই আসতো না বিষয়টা হলো চোর তো চোর হই শাসকার বিরোধী কি চোর কি কেউ বাচ্চা চুরি করে গত কয়েকদিন ধরেই আমাদের এই এলাকার ভিতরে মাছ নেগা আবার ধরেন না কারোর দোকানে ব্যাটারি নেগা আজ আমরা এখানে যে লাইটটি আছে সোলার লাইটের ব্যাটারি নিচে গা এরপর কয়েকটা সোলার লাইটের ব্যাটারি নিচে গা এই ধরনের ঘটনা এই মাঝখানে ভিতরে চলতেছে এই জন্য আজকে জানাইলাম আমরা থানাতে এই বিষয় চলছে মানে আমরা চামু পুলিশের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত কইরা যাতে অন্ততপক্ষে চুরগুলো যাতে ধরতে পারে দুইটা যাতে তারা শাস্তি দেওয়া হয় উত্তরপূর্ব বিশালগড় নিশিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং চারশালা ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবন খ্লাইজাখা কাশ্যা বদল সলাইমুং বান্ডা aboni aglono juda juda bodol yakare congress bodolni bana romkha khorok thamu jamarok borokno bodolni bana yafari lamjok sogoina harjakha Abaikino hasini lokor Congress bodolni bana romoi tongma bai financial Congress bodol debo karak ongnai heni shaka State Pradesh Congress ni Asofang Asis Kumar Shaha আজকে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যালয়ে পম্পিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের 3 জন যারা বিভিন্ন দলের নেতৃত্বে ছিলেন বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির 2013 সালের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিভিন্ন সময়ে যার নেতৃত্বে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই ভারতীয় জনতা পার্টির যারা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাদেরকে সহযোগিতা করে এসেছেন অত্যন্ত দুঃসময়ে বিজেপি দলের আদিবাসী নেতা শ্রী সুবল দেববর্মা উনি এই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলে আজকে যোগদান করেছেন এবং আগামী দিনে পম্পিনগরে জাতীয় কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য উনি প্রচেষ্টা নেবেন আমাদের পম্পিনগরের ব্লক সভাপতি পিন্টু দেববর্মা আমাদের আদিবাসী কংগ্রেসের ভাইস চেয়ারম্যান অতুল দেববর্মা আজকে তাদের হাত ধরে আজকে এখানে এই যোগদান আমরা সম্পন্ন করতে যাচ্ছি শ্রী পবিত্র মোহন জামাতিয়া যিনি 2016 সালে অমরপুর বিধানসভার উপনির্বাচনে আইপিএফটি দলের উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এই আইপিএফটি দলের প্রার্থী রূপে উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও অমরপুর এবং পম্পি সহ করবুক এই 3টি বিধানসভা জুড়েই আইপিএফটির একজন নেতা রূপে উনি সেখানে ওনার ভূমিকা পালন করে গেছেন আজকে ওনার সাথে আরও পঞ্চসাধন জামাতিয়া যিনি ত্রিপুরা মথার একজন একনিষ্ঠ সক্রিয় কর্মী আমাদের কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন
এবং এই তিনজন নেতৃত্বের সাথে আরও প্রায় এই অমরপুরে 200-র উপরে ভোটাররা তারা যুক্ত আছেন। Fashion Minister Amijano illegal migrants issue de Gogtonani Bagay, Tripura Hasani Hilam Rokate Pramane Adong David Moshini to the Mumbai Kubunadong Rock. Oshalo Timothy Korosha David Morasiri do Mumbai Bangladeshi illegal marriage issue Hakotor Union Minister of Sano Tuntunani Bagangori Kudukoi Himo Lamraka de Murashin no Kob Bodoni Kubun Adon Rock Oshalo Kok to the Shinde Kok Shanatang David Murashaka Bangladeshi of India Wahapai Mani Abo Korosha Isuya Abo International Issue Abari Boshaka Padrahani Find of Bagay Hasi Don Boshon Luka Borogni Anti Shopta Yaplena Nankai Abno Ashlote Badana Kukmani Kokshawi Knarka. मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता का हिसाब से नहीं, एक हिंदुस्तान होने के नाते, एक त्रिपुरा इंडिजिनस त्रिपुरा होने के नाते पिछले 25 इयर्स त्रिपुरा में जिस मसले के कारण यहाँ का इंडिजिनस लोग सेकेंड सिटीजन की तरह अपने ही जमीन अपने अधिकार के लिए लड़ाई करना पड़ा है, तो उसी जगह से हम लोग को परमानेंट सोल्यूशन के लिए हम लोग बहुत सारा पॉलिटिकल मूवमेंट्स किया, हम लोग बहुत तरीका मूवमेंट्स किए, लेकिन अभी तक हम लोग का जो परमानेंट सोल्यूशन अभी तक हम लोग को नहीं मिला। तो अभी हम लोग का ये ग्रेटर त्रिपुरा इशू उसी मुद्दा लेकर हम लोग लोग एक और ये मुद्दा को लेकर हम आंदोलन भी किए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने से एकॉर्ड करके 6 महीने के अंदर हम लोगों को अपना परमानेंट सॉल्यूशन करने का वायदा होम मिनिस्टर जी ने किया है, और ये जो एकॉर्ड का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये एकॉर्ड 12 महीने की ऊपर हो गए, अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो त्रिपुरा लोग बहुत ही अभी दुख में है, परेशान में है, और मेरा लक्ष्य उद्देश्य एक ही है। आज जो पैदल रैली कर यहाँ से आगरतला दिल्ली तक का एक ही मकसद है, सरकार को हम लोग जो डिमांड का हमका जो समस्या के इम्पोर्टेंस उन लोग का कानून पहुँचे, उन लोग का जो दिमाग तक पहुँचे, और ये जो त्रिपुरा का जो समस्या है खास करके इलीगल माइग्रेशन बांग्लादेश, ये जो प्रॉब्लम है ये त्रिपुरा का ही समस्या नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न समस्या है, और ये पूरा हिंदुस्तान का भी समस्या है, क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट्स गलत तरीके से हिंदुस्तान में घुस के हम लोग का युवाओं का नौकरी कर रहा है त्रिपुरा में, नहीं पूरा हिंदुस्तान का इकोनॉमी को डैमेज है। और कुछ महीने पहले सुपरस्टार साहिब अली खान का घर एक बांग्लादेशी इलीगल माइनिंग आक्रमण किया, तो सिक्योरिटी भी थ्रेट है, कभी भी कोई भी उग्रवादी कोई भी इलीगल माइग्रेशन जो आए इलीगल तरह से कोई भी उग्रवाद आतंकवादी काम कर सकते हैं, ये हिंदुस्तान के लिए भी खरा है। तो इसीलिए यही मुद्दे को लेकर ग्रेट त्रिपुरा लैंड और त्रिपुरा साथ जाते जो त्रिपुरा से एक जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, यही और इलीगल माइग्रेशन का डिपोर्ट और डिटेल का ये जो मुद्दा है, इसी चीज लेकर मैं आज पैदल रैली यहाँ से आगरतला से शुरू करने जा रहा हूँ, और हर त्रिपुरा से सपोर्ट करें और हम नॉर्थ ईस्टर्न लोग सपोर्ट करें, और इस मुद्दे पर मैं आशा करता हूँ कि हर एक हिंदुस्तानी को ये सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। Raja Khorang Kulsimi Omid Nikok Chini Khorang.
Bubagara Kisu Debor Asemani Shalgo Tipra Thani Dong Rock 26 Rambari Constitutive Porshram Amsni Tuitang Lopus Debor Terudin Nibgay Sobasoka Tipra Thani Dong Rock. Olomanjaka Diplomatic White District Working President Triti Debora Block Vice President Shub Singh Deborma Regional Monitoring Committee ni Angrok Bomanjaka Baik pula media person hai singkiri kasih jalan hai terus juga pasti ada sesuatu lagi jadi family belum jadi belum sudah kenal si habu agak kisah manik ini bin pada kebab bin asingan semua asingan seluruhnya so kini sini cara dijual landro ini situ purwo sampai sudah di sini sini di sini apa sini kai so purwo tei kisah masalah kira tei karo sini program ini sini salah rugo isi kiro lagi apa dulu langsung tahu karena tadi juga kaisa sini wes apa sudah di sini di nomor si cakra proses loft naik itu lagi Twitter kan, kosong saja kan, sungguh beda pilot, sama orang ini si bongor tu, beda pilot nak naik, orang selalu itu, rumah orang asal selalu, hanya bongor tu ni, bisa, bongor tu bongor tu, kebang dia pun, amar tu bisa cuba tu, hanya pelajar, sungguh hanya mereka, anggur jipai, perlu district, di bawah tu ni waktu presiden. Hey, lagi tunggu sini satu serem pada konstitusi ini blok basis ini borong nang. Semua sini tunggu orang lagi tu sampai wes sampai Juli sini komisi member ambung sampai monitoring ini waktu tunggu yuk ambung salia asal nanti masalah kamu bagai baca sudah nomor media sudah komisi sudah ada bagai hanya orang Di sini biblok koktum Chini Khorang. Jashala outla program Public Tripura Election Department Luazing by ERO Tiye Kajaka Training Program Manjak State Chief Electoral Officer Bridges Pande Additional Chief Electoral Officer Usha Chen Mok Akoshong Ashlok Rune Bising the Cognani Tanga State Electoral Officer Bridges Pandishka a training regarding no Clarus Hone Abnoreba Ashla Electoral Tiye Talbidal Nakoma Olam Shawikanarka Electoral Officer Bridges Pande नहीं एक्चुअली क्या है जो ट्रेनिंग है हम लोगों का साल रहता है इसका ट्रेनिंग कैलेंडर आता है तो ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है ऐसा होता है आपने ध्यान दिया हो तब करीब 1 महीने पहले हम लोग BLOs का ट्रेनिंग किया था साथ में अभी 27 जून को जो है BOs का और कुछ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रहते सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसमें डी रहते डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ट्रेनिंग होता रहता है तो हमारा एक्चुअली साल का जो है ड्यूटी का जो पार्ट है उसके हिसाब से ट्रेनिंग हो रहा है और उद्देश्य है कि जो इलेक्शन प्रोसेस होता है उसका रूल्स रेगुलेशन बहुत क्लियर है तो हम लोगों का कि कई बार ट्रांसफर होते हैं कुछ नया अपॉइंट होता है तो कमीशन ऑनर कमीशन का कहना है हम लोग को हमेशा जो है ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए जिसकी हम लोगों में सबसे मतलब हम लोग हमें तैयार रहें क्या रूल्स रेगुलेशन है और आपको पता जनरली हमेशा टोल रोड का रीजन हर साल होता है तो उसके पहले ऐसा कुछ हमारे ऐसा डायरेक्शन नहीं है बट जब भी होता है उसके बारे में क्या रूल्स रेगुलेशन है लोग पीरियडिकली फेयर मैनर में हमेशा रिव्यू लेते हैं ट्रेनिंग भी यही है कि क्या रूल्स क्या है रेगुलेशंस क्या है जैसे रूल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है या EVM कमीशन ऐसी होती है ये हमारा जो पार्ट था रेगुलर एक्टिविटी है उसी को करता है सर पहले हमारे कितने ईयर्स थे अभी कितने ईयर्स तो हमेशा 60 होते हैं असेंबली कंस्टिट्यूंसी पहले से डिवीजन मजिस्ट्रेट अभी 1 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन वन असेंबली अलग अलग ऑफिस बस इस साल तक समझ आप तो आया नहीं कुछ जब आएगा तो शेयर करेंगे वो तो पब्लिक मतलब पब्लिक को पहले नोटिस दे उसके बाद दिल्ली पे एक केस चल रहा है कोई ना कोई चल रहा है हाँ उनका त्रिपुरा से कितने आदमी के ले गए त्रिपुरा से जैसे अभी पिछली बार हमारा जो 60 BLO आए थे 6 इलेक्टोरल
थे, फोटो भी डाली थी। और उसके अलावा कई फ्यू ट्रेनिंग हुए, जैसे हमारा भी ट्रेनिंग हुआ, नेशनल सीईओ का भी ट्रेनिंग हुआ, सारे ग्राउंड पे हो रहे थे। मेरे ख्याल से 70 लोग तक लोग ट्रेनिंग किए हैं। इस ट्रेनिंग का अगर एक तरफ से कहा जाए मुख्य भाई ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो स्मूथली करना, हाँ, और जो इलेक्शन रूल है हमेशा वो बेसिकली देखिए इलेक्शन जो प्रोसेस है ना, उसमें तो चूँकि हमेशा लोग चेंज होते हैं, ये पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है, वो पार्ट ऑफ दिस थिंग। अभी आज का मिशन और ट्रेनिंग फोकस दे रहा है, उसी को ध्यान में रखते, जैसे कुछ चीज़ें आती नहीं, टेक्नोलॉजी आती थी, इसलिए मान ली नया एप्लीकेशन आता है, उस पर भी Raja Khorang ni simi omit ni okthum Chini Khorang. Kachapanda ni kifitong mani zarawa mileni malkong khobai kuda malkong thut mani koktuma kisasani bagasho kotor party muyak ni kadika umpurni emeleron das apare mune koktuma mukino party munthaya thasok ka police ni abai kalaharo kabang kokbra kothom laika ashlo party mungok kalai eleni malko serabi thangmani koktuma kisani bagai kasho party muyak ni kadika emeleron das Report Chini Khorang. Dini ni kutuma ashok sarada te bahas rahay hakoto ni kokto shaimana bagai chayawin nai to Chini Khorang. खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो बेसे बरम बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गोरिया फाइमाने शालना रगे शोरा कुमा ज्वेलर्स बखाते चाते लुकुरगनो माराता हमते हमजर माया फायो बाबा गोरिया जतनि नखंगो माइफार को फंकलांगे हाने साया तलांगे थांगो আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotno koktuma kasha kaham sanani shebmangha. Bo Akshay Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau te offers April te 7 meni bisi phadi jing jokto on my thok te chin sa haparo hawen nailen Akshay Tritiya ni rangchak diamond tairu khaini jewelry 100% exchange value my nai rangjak samo joto purchase no should give for my nai haidi visit ke bhaidi trenang ni Akshay Tritiya no nai thao ke kheti 400 ni of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge hangai na rong manai 100% 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo items puti take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give manai mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Mary Sikang Hambai
खुलुमखा आं रमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बैसो ताइ गरिया तेरनरगै खागाहाम ताइ खाफुरमाया फारु नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय अफार अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फाइगा ऑफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लाकी ड्र आरो 3टा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি আগামী 21 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়া তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপন
চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত। প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। 시리시디니 어카지테로 하스팅이 쪼또 루크럭노 아니 칸이 파이플레야 함선마 따이치바야파로 어머다이 지니 그타라이마 때 하마리 두부이 파이톤 Brown lychee drink रोटी से लिची शादी हो जाए refresh Brown lychee Brown lychee drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure. Training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন।
This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Tripura Accord is yet to be implemented in the state even after 1 year of agreement, which is why Tripura Motha Party are preparing to leave the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma responded over the issue of breaking the alliance government with BJP. Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration. In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Debarma, which is more obvious to accept. With the help of confidential sources, 11 ground brown sugar was recovered during a raid in the house of Tinku Acharji, a resident of Ramchandragat Indra Colony area. The estimated value of the recovered narcotic is Rs 2 lakh. Accused Tinku Acharji's wife was arrested at the incident as he was absconding. Tripura's former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev visited Maharaja Pradyut Kishore Debarma at the Ojanta Palace on Saturday night to discuss on the issue of statement given by MLA Ranjit Debarma to leave from the alliance government with BJP. MP Biplab Dev held a discussion meeting with Maharaja Pradyut for hours. Based on the secret information, 200 kg of dried marijuana was recovered in 8 drums while searching at Rajar Tila area. The estimated value is 15 lakh rupees, said the OC of Madhupur station. The police have started taking investigation to this case. In a shocking incident, a young boy named Zeking Marab studying in class 10 was found hanged in the hostel. Monu police immediately rushed to the spot on receiving the information and have started taking investigation to the incident. Bringing to you the news of the day. Tripura Accord is yet to be implemented in the state even after 1 year of agreement, which is why Tripura Motha Party are preparing to leave the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. আমরা রেডি আছি সরকার থেকে, কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব। Tripura Motha has been cheated and betrayed the most dirtiest way more than the IPFT. Tripura Motha came to an agreement with BJP to join the alliance government in the state under the condition of including 3 MLAs of Tripura Motha as cabinet ministers. However, only 2 MLAs were appointed as ministers. Among the 2 MLAs were also not appointed as cabinet ministers, but 1 MLA was appointed state minister or hub minister with no portfolio. Tripura Motha had left behind all the movements, including the demand of Tripura land after the Tripura Accord was signed by the central government and state government that was supposed to be implemented within 6 months. However, today a year has passed, but the accord is not yet implemented. As such, the people of the state blame and put allegation towards Tripura Motha. EM and MDC of Tripura Motha also failed to nothing despite of running an ADC government. Similarly, BJP government has never accepted the Tripura Motha movement of deporting illegal migrants. Tripura Motha MLA and ministers were not given any interest by the BJP over the issue of illegal migrants despite of staying in alliance government, which is why all the MLAs of Tripura Motha are ready to leave from the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday.
Likewise, MP Kriti Singh Debarma will also leave the party BJP. আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা রেডি আছি সরকার থেকে কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব এটা মোটামুটি আমরা রেডি হয়ে গেছে এবং আমাদের মাননীয় যে এমপি কৃতি সিং দেবী উনিও সমর্থন মানে বিজেপি থেকে রিজাইন দেওয়ার জন্য উনি তৈরি হয়ে গেছেন আমরা মোটামুটি রেডি এবং সম্ভবত যদি আমাদের হয় এই জুলাইয়ের 20 তারিখের ভিতরে হয়তো দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ে আমাদের একটা মিটিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে আর মহারাজের সঙ্গে আমি 9 তারিখে দিল্লি চলে যাচ্ছি তারপরে 1 বছর এখানে সরকারের সঙ্গে আমরা ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পরে আমরা করেছি কথা বলেছি অনেকবার মিটিং হয়েছে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং আমি নিজেও গিয়েছি করছে না কিছুই হচ্ছে না ত্রিপুরাতেও যে হচ্ছে এখানেও তো কিছু করছে না আমরা বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি বিভিন্ন বিষয়ে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না তাহলে আমরা এই সরকারে থাকার কি অর্থ আছে আপনারা বলুন ত্রিপাক্ষিক চুক্তি 1 বছর হয়ে গেল বেশি ইলেকশন হইতেছে না এখানে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল করে এডিসির হাতে ক্ষমতা পাঠানোর কথা দেওয়ার কথা এটা আমার কথা না 2018 এবং 2023-এর বিধানসভার যে নির্বাচনের যে ম্যানিফেস্টো বিজেপির ম্যানিফেস্টো সেখানে আছে সেটা আজকে সংসদে তুলে তার বিল পাস এটা শুধু করার জন্য না 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা 10টা এডিসি ওইটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে 10টা এডিসির জন্য ওটা করছে না তাইলে আমাদের কাউন্সিলে 2টা আছে ভ্যাকেন্সি আছে এটা বাই ইলেকশন হচ্ছে না তাহলে এই সরকারের অধীনে থাকা বা তাদেরকে সমর্থন করা আমাদের আর কি প্রয়োজন আছে আমরা সেই জন্য আমরা লাস্ট মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা দেখা করব কারণ যেহেতু আমাদের অ্যালায়েন্সটা আমাদের দিল্লির সঙ্গে হয়েছে সেখানে আমরা কথা বলবো তারপরে আমরা মোটামুটি সমর্থন প্রত্যাহার করার দিকে আমরা মোটামুটি তৈরি হয়ে নিচ্ছি আমাদের সবাই 13 জন আমাদের এমএলএ মিনিস্টার আমরা রেডি আছি এবং আমাদের এমপিও রেডি আছে আমরা লাস্ট দেখা করব তারপরে আপনারা জানবেন যে আমরা কোথায় যাই সমর্থন প্রত্যাহারের বিষয়ে কি এই বিষয়ে আপনাদের বিধায়কদের সঙ্গে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের আলোচনা কমপ্লিট আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে তাই মহারাজা 7 তারিখে আমাদের র্যালিতে থাকার পরে উনি ওই দিনে দিল্লিতে চলে যাবেন আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের না সমর্থন আছে ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি মহারাজ নিজেই তো বলছেন আমরা কেন সমর্থন করবো 1 বছর আমরা দেখেছি আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে আমাদের যে অধিকার ল্যান্ড রাইটসের কথা পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে চুক্তিতে কি আছে এটা কথা আছে কিছু তো করছে না তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো আজকে আমাদের 3জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা 2জনে তো আমাদেরকে একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এজন্য জানেন আপনারা না শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারতে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30 সময় কথা বলেছি তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি The MLA further said that on the 20th July, an important meeting is going to be held in Delhi on this matter and also a discussion will be held with the Home Minister Amit Shah. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা রেডি আছি সরকার मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा
और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था। आपका भी प्रेस वाइट में देख लूंगा। Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma responded over the issue of breaking the alliance government with BJP. Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration. Tripura Motha has been cheated and betrayed the most dirtiest way more than the IPFT. Tripura Motha came to an agreement with BJP to join the alliance government in the state under the condition of including 3 MLAs of Tripura Motha as cabinet ministers. However, only 2 MLAs were appointed as ministers. Among the 2 MLAs were also not appointed as cabinet ministers, but 1 MLA was appointed state minister or half minister with no portfolio. Tripura Motha had left behind all the movements, including the demand of Tripura led after the Tripura Accord was signed by the central government and state government that was supposed to be implemented within 6 months. However, today a year has passed, but the accord is not yet implemented, which is why all the MLAs of Tripura Motha are ready to leave from the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. The MLA further said that he had a discussion with Maharaja and all the MLAs of Tripura Motha to this issue. However, Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration. So let's see what MLA Ranjit Debarma said during the press meet. আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি। আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে। আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের। আপনার দলের সুপ্রিমোকে সম্মতি দিয়েছেন এটার উপরে? না, সমর্থন আছে, ওনার সমর্থনই তো আমরা বলছি। আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি, মহারাজ নিজেই তো বলছেন আমরা কেন সমর্থন করব। 1 বছর আমরা দেখেছি, আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি। আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে, আমাদের যে অধিকার ল্যান্ড রাইটসের কথা, পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে, চুক্তিতে কি আছে? এটা কথা আছে, কিছু তো করছে না। তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো? আজকে আমাদের 3জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা, 2জনে তো আমাদেরকে, একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এই জন্য জানেন আপনারা? না, শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল, কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারতে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো। কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30টার দিকে। আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30টার সময় কথা বলেছি, তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে। আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম, আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি। After the Maharaja Pradyut Kishore Debarma was asked question to this issue, he replied, he did not know anything on that regards, but the Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration because the Tripura Accord is not yet implemented even after a year has passed. डिफरेंस हुआ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी अभी, मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था। आपका भी प्रेस वाइट में देख लूँगा। आज सुबह ही आपके साथ बात? हाँ, आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है। मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो त्रिपुरा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है। बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं, तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है। और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो अग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले हमने जो साइन किया था ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट, उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त। एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली ऑनरेबली ये त्रिपुरा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए। नहीं, अगर उसने ये बोला है तो ये बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और सीएम ने बोला है कि ये आपको, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं होगा तब देखा जाएगा क्या करना है। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर आज कुछ कह रहा है और मुझसे कहा जा रहा है तो चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे और मैं रंजीत से भी बात करूँगा। अमित शाह ने समय दिया है हमको मिलने के लिए ये महीने के अंत में,
तो अमित शाह से भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है भाई, क्योंकि जेन्यून ट्राइबल्स लोग गांव में इनसिक्योर फील कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन है कि इतने साल महीने के बाद भी क्यों कुछ नहीं हो रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन लाजायज़ है एंड इसका सेंटिमेंट को हमको जितना जल्दी हम इसको समाप्त करें त्रिपुरा के लिए अच्छा है। और बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे भी बहुत इनसिक्योरिटी आ रहा है ट्राइबल एरियाज में, क्योंकि इलीगली बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और सेटल कर रहे हैं हमारे ट्राइबल एरियाज में, उससे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है। दोनों बात में सीएम से मेरा बात हुआ है, वो उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द एट अ राइट प्लेटफॉर्म इसको उठाएंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। Bubagra further said he will talk to MLA Rajit Devarma personally over this issue, but MLA Rajit Devarma has mentioned that he talked to Maharaja on this issue on Saturday morning at the Ujjainite Palace. Now the people want to know, is there anything that Maharaja is hiding to the media? Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. In a shocking incident, a young boy named Zeking Marab, studying in class 10, was found hanged in the hostel. Monu police immediately rushed to the spot on receiving the information and have started taking investigation to the incident. In a shocking incident, another school student committed suicide tragically in the hostel. Such incident came to light earlier in the state where small school students committed suicide mysteriously. It was learned that a young boy named Zeki Marak, studying in class 10, committed suicide by hanging himself on the ceiling fan inside the hostel. The incident was realized on Saturday morning. This is an incident of 82 Mile SD Boys Hostel. The news was informed to the deceased child family, including police. While speaking to the reporter, the deceased child mother said that Zeki Marak has called his parents on Thursday and requested them to come and take him to home from the hostel. But unfortunately, the parents could not bring the child from the hostel due to financial issues. The deceased parents told the media more about the incident. जों सारे सयटा दामखा जुगेन्द्र नगरनि देल सारु रिखा आरो जे सुपार कल खाइ साहरो देन नर जेखिम नगो थांनि सामो नर फाया के बा जेखिम फाजि जाय थिया आइन साउ सुपार दाम सानानि के फाइले के त जों डाइरेक्ट या सालनि सालथां नम बुइ जे बनगो थाना हनै चाइतो थांनानै चाइतो जे थिन आमां नगो थांनाय दुइ दिन दिन बागे नगो थांनाय नि साउ के त फनो आं बनो उसगांगो फायै बुजोगै कालांखा बाबा तंगादि बुइ जत तिरि फाइबाय उंकाय नंगो तंगादि एने बनो सागा के सामाया गुलंकाय बसाव के 3 तारिख को फाइदिया मा के आं सागा ठीक आसे बाबा आं 3 तारिख को फाइनाय के 3 तारिख के मिया कल खाइका बो कल खाइका आं सागा बाबा रां द गरैखौ के आं नर फाइनाका फाइदिया आं नर फाइका आं ता हस्टेल दंया आं जाला नां जागौ आं थांसिनाय अर दंया सावदा बुफुरनि सिमी आपदे के सा एतो दिनले साया माने मिया के साखौ गादा बोलति हुने तांगि दंया नि सा बतांगि दंयाबो तो साया नन खलगै साया ता खलगै साया आने बयरो गरै आं लासि मानु हनै साउ नर बयरो पाइरिया हायदा बयरो पाइरि माया फुटा बनो अच्छा माने बस क्लास पढि त क्लास 10 नो जे तालबोसो काखा बनगो थांया थांजाउ थांइ फायो उसगा थांइ फायो थांइ फायमा गा के तांगि बतांगि नगो थानानि नि चाइतो खनासो नगो थानानि तांगि चाइतो गाबो तो साइमिया नों तामनि वानसु नगो मा थांयानि बागै दे बामते हाइन खनानि नगो मा थांयानि बागै द बासो गंना तो गरै बला तामनि वानसु नि एक मात्र सागा बतामनि सा थांगा आमा आं नगो थांनाय नों फायगा फायनागा फायदि हिसाव आं सागा बाबा तागले रां गरै के रां खांगा फायानो सागा गाय ओलगाय आसा नेनो तलि बाबा ताबु आं काम पाइले आनि लाइन तानि दिखा बुफुर कक सामानिया साइजिंगो सारि नंबाय गेनर को बुफुर ना फाइनै बो सादलिया हायदा खना फुंगो फाइनाय साजा खना फुंगो बुहाबो सागा खना फुंगो जसके बन नमानो रै रहरानो बाबा के आव आव नि बबो केता मुइ वानसु जेनर खना फाइना फाइनाय साइ बो आमते के खना फाइनाय साया बो फाइदि हिंगा जों खना फाइनाय नि सागाता निजरायनो साला सागा तलां बा तलांयाबा तो बो खना फाइनाय के नरक फाइगे आं थांनाय अच्छा तेकेसे को नरक निनजरायनो फाइना फादि नै साहारै निनजराय ताबो फाइ ताम खायनानि नंगरा तनाफे तंदि राम फैसारो करै रहनि नर साहारो ना बसु कोबै नगरा तनाफे तंदि रां फैसारो माने रां फैसारो करै फाइ दंना फै मिया रं सामने
Omtini saya bono rangku saya kiri fu baba rangku saya kiri ni bagi saya payme ya sentin tali gonin kong mote eo kok sah kata. ঠিক আছে কয়টা বিকি কত না নর বাইকে সামলা पाँचटा देखि टिफिन चालाय खाता ओमफ्राय रुमनि बर' हाबनाय मानसि हाबनाय आंके हाबनायाव माने कायसा बर' हुकुमति थांनायखाय नुखाता माने आयं उक्लक्ति थांनाय खाता बफोर बदि हेगु नुखा नुनायखै साबा माने आगे अच्छा अच्छा रं जगता अबर टिफिन जानानै रुतुक तलायथिनि मालिया ताबना रुमो हि नायखाता बिन मुंतामा जिकि मारा बक्लासे परि क्लास 10 Now, the mystery behind the death of school student will come to light after the police investigation. Bureau Report, Chini Khorang. In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Debarma, which is more obvious to accept. There was an excitement and chaos happening in the political scenario across the state over the statement given by MLA Ranjit Debarma to leave the alliance government with BJP by conducting a press meet on Saturday. A meeting was also held on Saturday morning at the Ojente Palace to leave the support of BJP. After the Maharaja Pradyut Kishore Debarma was asked question to this issue, he replied he didn't know anything on that regards, but the Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration because the Tiprasa Accord is not yet implemented even after a year has passed. Now let's hear what the Maharaja said. हुआ है मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था आपका भी प्रेस बाइट में देख लूँगा आज सुबह आपके साथ बात हाँ आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो तिपरासा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो एग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले हमने जो साइन किया था ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली ऑनरेबली ये तिपरासा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए नहीं अगर उसने ये बोला है तो ये बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और सीएम ने बोला है कि ये आपको आप चिंता मत कीजिए मैं अपने तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Debarma, which is more obvious to accept. He said PM Narendra Modi is taking various initiatives for the betterment of Tiprasa people. রঞ্জিত দেববর্মা ত্রিপুরা মাথার সুপ্রিমো না মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিকের সঙ্গে আমার সঙ্গে কার্যক্রম ছিল ত্রিপুরা মাথার এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত আমাদেরকে জানানো হয়নি আর যতটুকু আমি জানি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে ত্রিপুরা মাথা মহারাজের পার্টি সাপোর্ট করে ভারতবর্ষের হিতে এবং মানুষের কল্যাণের জন্য আর এই ধরনের কোনো বিষয় আমি দেখিও না শুনিও নি মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা বলেছেন শুনেছি আর রঞ্জিত বাবু তার ডিক্লেয়ার করার জন্য সঠিক ব্যক্তিও না তো স্বাভাবিকভাবে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য যেটা বলে সেটাই ত্রিপুরা মাথার যে দলীয় কর্মসূচি আছে তার মূল অঙ্গ তিনি আরেকটা বক্তব্য রেখেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হয়েছে সেই দাবিগুলো পূরণ হয়নি সরকারের থেকে লাভ কি ঠিক কোন রঞ্জিত দেববর্মার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হচ্ছে তেমন না যে দাবিগুলো আমি চিফ মিনিস্টার থাকে না আর সেগুলোর বিষয়ে মহারাজও জানেন মহারাজের পার্টিও জানে সবাই জানে
আর সবাইকে সব কিছু বলা সম্ভব না, যেটা নিয়ম আছে সেইভাবে হবে। আর জনজাতির কল্যাণের জন্য যদি কোনো সরকার সবচেয়ে বেশি করেছে, নরেন্দ্র ভাই মোদীর সরকারই করেছে, তা প্রমাণিত। আর আজকে পুরো দেশের মধ্যে জনজাতি যেখানেই যাবেন, গুজরাটে যান, মধ্যপ্রদেশে, ছত্তিশগড়ে, ঝাড়খণ্ডে যেখানেই যাবেন, জনজাতিরা একসময় কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আজকে জনজাতিরা স্বাধীনভাবে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ওর ভারতীয় জনতা পার্টির নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে শক্তিশালী করে। দেখুন, মহারাজ আমার সামনেই তো ছিল, আমার কাছে আমরা ছিলাম মঞ্চের মধ্যে। মহারাজ এই বিষয়ে অবগত নেই। পার্টির একটা, যে কোনো পার্টির একটা সিস্টেম থাকে, পার্টির প্রমুখ যে সিদ্ধান্ত নেয় সেটাই হয়। রঞ্জিতবাবু কী বলেছেন না বলেছেন এটা আপনি জানেন আর আপনার মিডিয়া জানে, আমি জানি। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য ওনার পার্টি নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে বিশ্বাস করে আর সেই দিশাতে কাজ করে ও আগামী দিনগুলিতে করবে। However, the people of the state were anxious after witnessing the different response of Maharaja and MLA Ranjit Devarma. The MLAs of Tripura Motha are not under the control of Maharaja anymore. Reported by Abin from Agartala, Chini Khorang. With the help of confidential sources, 11 ground brown sugar was recovered during a raid in the house of Tinku Acharji, a resident of Ramchandragat Indra Colony area. The estimated value of the recovered narcotic is ₹2 lakh. Accused Tinku Acharji's wife was arrested at the incident as he was absconding. Once again, the police achieved success in the anti-drug operation. The police of Khwai station said that with the secret sources, they received information that a person named Tinku Acharji, a drug peddler, lives in the Ramchandragat Indra Colony area. So the Khwai SDPO, DCF along with other police rushed to his house and raided the house of Tinku Acharji and recovered 11 ground brown sugar estimated to be ₹2 lakh. But the police arrested his wife because Tinku Acharji fled from the house. নেতৃত্বে আমরা দিনরাত কুয়া শহরকে কীভাবে ড্রাগস মুক্ত করা যায় সে দিশাতে আমরা কাজ করছি। তো আমরা সে ইয়েতে সাফিসিয়েন্ট স্টাফ আপনারা সবাই জানেন ডেভেলপ করা আছে সব জায়গাতে কুয়ায় এবং কুয়ায় আশপাশ অঞ্চলে। তো আমাদের কাছে আজকে দুপুরে একটা খবর আসে যে রামচন্দ্রঘাট সুশঙ্কর আচার্যি ওরফে টিঙ্কু, ওর বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ ড্রাগস মজুত রাখা আছে। তো আমরা সেই খবরের ভিত্তিতে আমরা সেখানে যাই এবং আমাদের সাথে ছিল এসডিপিও স্যার, ছিল আমরা ডিসিএম স্যার এবং অন্যান্য স্যার সাক্ষীরা ছিল। সবার উপস্থিতিতে আমরা যে এনডিপিএসের যে প্রসিডিউর সেই প্রসিডিউর মেনে আমরা সার্চ করে আমরা 11 গ্রাম আমরা হিরোইন উদ্ধার করি। সে হিরোইনগুলি আমাদের যে এনডিপিএসের আইন অনুযায়ী সেগুলি আমরা সিজ করি। আর আমরা এই যে যার পজিশনে আমরা পেয়েছি সুশঙ্কর ওরফে টিঙ্কু আচার্যি, ওনার স্ত্রী প্রিয়ঙ্কা আচার্যি, আমরা ওনাকে অ্যারেস্ট করি। এগুলো তো আমরা যখন যাই তখন ওরা সম্ভবত ড্রাগসগুলি ধরার জন্য রেডি করছিল। তো আমরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক সেখান থেকে পলায়ন করেছিল। তো আমাদের ধারণা সেখানে সুশঙ্কর মানে যে বাড়ির মালিক সেও থাকতে পারে এবং অন্যান্য লোকও থাকতে পারে। আমরা সেগুলি দেখছি। যদি আমরা এই কেসে অন্যান্য লোকও পাই আমরা সেই কেসে আমরা সেগুলিকে অ্যারেস্ট করে আমরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করব। স্যার, যে মালটা ধরছেন এটার বাজার মূল্য কীরকম হতে পারে? 11 গ্রাম মালের বাজার মূল্য মোটামুটি 2 লাখ টাকার মতো। তো স্যার, এই যে অভিযান আপনারা দীর্ঘদিন ধরে খোয়াই শহরে করতেছেন, এই অভিযান কি আগামী দিনও জারি থাকবে? অবশ্যই এটা আমরা চাই খোয়াই শহর যাতে ড্রাগস মুক্ত থাকে, সম্পূর্ণ ড্রাগস মুক্ত, ড্রাগস ফ্রি। আমাদের এসপি স্যার বা আমাদের যে অথরিটি যা
নির্দেশ রাজ্যটা চাচ্ছেন যে ড্রাগস ফ্রি যে জিরো টলারেন্স নীতি সেই হিসেবে আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা চাইব আমাদের সাথে যাতে সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে সাহায্য করে এবং আমরা যাতে সেই কাজে আমরা সফল হতে পারি। আরেকটা বিষয় স্যার, আপনারা তো প্রচণ্ড প্রচেষ্টা জারি রেখেছেন খোয়াইতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে, তো খোয়াইয়ের যে সাধারণ নাগরিক আছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন? সাধারণ নাগরিককে বলবো আপনারা একটু আপনাদের যে এলাকা সে এলাকাতে আপনারা একটু নজর রাখবেন। এরকম কোনো যদি কিছু করে যে সাসপেক্টেড কিছু বা কেউ ড্রাগস বিক্রি করছে বা ড্রাগস খাচ্ছে সেদিকে সে সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে খবর দেবেন। আমরা যারা ড্রাগস বিক্রি করছে তাদেরকে আমরা সে আইনে আটক করার আমরা চেষ্টা করব এবং যারা ড্রাগস নিচ্ছে তাদেরকেও আমরা বোঝানোর চেষ্টা করব এবং তাদেরকে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে কীভাবে তাদেরকে সঠিক পথে আনা যায় আমরা সেদিকেও আমরা চেষ্টা করব। An FIR was filed against the accused with an NDPS Act. Now the Khowai police are actively searching for Tinku Acharji. Reported by Biplab from Khowai, Chini Khorang. Tripura's former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev visited Maharaja Pradhyut Kishore Debarma at the Ojanta Palace on Saturday night to discuss on the issue of statement given by MLA Ranjit Debarma to leave from the alliance government with BJP. MP Biplab Dev held a discussion meeting with Maharaja Pradhyut for hours. On Saturday afternoon, Tripura Motha MLA Ranjit Debarma conducted a press meet at Agartala Press Club and made a clear statement to leave the alliance government with BJP. He also mentioned that all the MLAs of Tripura Motha are ready to accept and leave the alliance BJP government. There was a chaos over this issue in the state political scenario. A meeting was also organized on Saturday at the Ojanta Palace to this issue. Maharaja Pradhyut Kishore Debarma also responded on this issue, which is rapidly circulating in all media platforms. As such, the members of BJP are also aware of such bold statement given by Tripura Motha. Tripura's former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev visited Maharaja Pradhyut Kishore Debarma at the Ojanta Palace on Saturday night to discuss on the issue of statement given by MLA Ranjit Debarma to leave from the alliance government with BJP. MP Biplab Dev held a discussion meeting with Maharaja Pradhyut for hours. The MP said that the discussion was not based on politics, but he came to meet Maharaja to greet him personally on the occasion of Maharaja's birthday. महाराज को सभी समय बर्थडे में मिलता हूँ। इस बार पहली बार बर्थडे के दिन में त्रिपुरा आने के बाद भी महाराज पूरा व्यस्त था। फ़ोन तो किया था, सुबह मैंने फ़ोन कर दिया था, महाराज को विश किया था। मैं मिलता हूँ महाराज से। आज जैसे हम मिले हैं कार्यक्रम में वहाँ इस्कॉन के वहाँ मिले हैं, किंतु जो मेरा वो बनता है कि महाराज के पास आओ और जन्मदिन की बात बड़ी नहीं है, बात वही है जिस जन्म महाराज ने जन्म लिया है और वो दिन को मैं स्मरण करना चाहता हूँ और महाराज का जीवन बहुत अच्छा हो, सुंदर हो और त्रिपुरा के हित में जो काम हम लोग मिल के काम करना शुरू किए हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो बहुत अच्छा से चले, आगे बढ़े और उसी दिशा में मेरा पूरा विश्वास है। त्रिपुरा श्री माँ के आशीर्वाद से और त्रिपुरा की जनता के आशीर्वाद से महाराज का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और साथ साथ त्रिपुरा का भविष्य भी अच्छा होगा। Similarly, Maharaja Pradhyut Kishore Debarma also said that the Tripura Accord has not yet implemented even after a year, which is why a meeting will be held in coming days directly with the Home Minister Amit Shah to discuss the issue. क्या बोलना चाहें? नहीं, हर साल ये पहली बार नहीं है, हम लोग पहले भी बहुत बार मिले हैं और मेरे जन्मदिन में ये हमेशा मुझे याद करते हैं। मैं भी इनके जन्मदिन में इनसे मिलते रहता हूँ। एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है जो हमें पब्लिक लाइफ में और एक पर्सनल रिलेशनशिप भी रहता है, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज आए हैं, मुझे विश किया, कल भी मुझे फ़ोन किया था उन्होंने मेरे जन्मदिन में और इसी के लिए हम मिले हैं। और पॉलिटिकल कुछ आप पॉलिटिक्स ढूंढते हैं, मैं जानता हूँ। आज मैं जानता हूँ कि कुछ स्टेटमेंट्स निकले हैं आज, इसके लिए आप लोग पॉलिटिकल, लेकिन मैंने पहले भी स्टेटमेंट दे दिया है
कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया है, मानिक शाह जी, प्रोफेसर मानिक शाह जी, एंड मैं आशा करता हूं कि जो विश्वास से हमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने आश्वासन दिया था कि त्रिपुरा और त्रिपुरा में रहने वाले हर व्यक्ति तिपरासा हो और जो नॉन तिपरासा हो उनका कल्याण वो चाहते हैं और वो अकॉर्ड ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि डिलेज हुआ है, इसके लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ग्राउंड में है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये अकॉर्ड ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आपको कहानी के लिए कोई मौका भी नहीं मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ, उन्होंने भी बोला है कि वो अपने लेवल में बात करेंगे। हमारे एमपी साहब तो पॉजिटिव है ही। हमने ब्रू अकॉर्ड एक संग काम किया था। ब्रू अकॉर्ड में हमने एक संग काम करके 19 साल 20 साल में जो हमारे ब्रू थे इतने ख़राब कंडीशन में, हम दोनों ने ही काम करके इसको लागू किया। अमित शाह जी उस समय भी होम मिनिस्टर थे। तो मुझे आशा है कि ये हो जाएगा। और जो स्टेटमेंट आज दिया गया है, मैंने एमएलए से भी बात किया है, उन्होंने अपना जो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है वो निकाला है। मैं समझ सकता हूँ उनका फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मुझे आशा है, अभी भी आशा है कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा। और इसके लिए हम दिल्ली जाकर बात करेंगे, सीएम भी अपने लेवल में बात करेंगे, एमपी भी अपने लेवल में बात करेंगे। और त्रिपुरा का भला होना चाहिए, अपना ट्राइबल्स का भला होना चाहिए, और तिपरासा अकॉर्ड को भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बस मैं वही उसी का आशा कर रहा हूँ। तो एक जब भी होगा आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अभी तो हम लोग दोस्त मिले हैं, मित्र मिले हैं, जन्मदिन में मिले हैं भाई। पॉलिटिक्स के लिए भी तो एक होम मिनिस्टर से कोई होम मिनिस्टर मिलेंगे हमसे, एमपी मेरी बहन से भी उनका बात हुआ है। और मुझे लगता है कि रंजीत ने भी वही बात बोला है कि होम मिनिस्टर समय दे रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि एक बड़ा प्रक्रिया है, और जब भी वो समय देंगे, शायद पार्लियामेंट के टाइम दे, तो हम जाएंगे, हम बात करेंगे। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है वो कमिटमेंट वो पूरा करेंगे। और जो फ्रस्ट्रेशन है वो लार्जली है क्योंकि बांग्लादेश से जो इलीगल लोग आ रहे हैं उसको अगर रोकना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को एक संग काम करना पड़ेगा। और हमें ये वोट बैंक की राजनीति को बंद करना पड़ेगा। और ये वोट बैंक की राजनीति को बंद करने के लिए हमने अपना आवाज़ उठाया है, रंजीत ने भी अपना आवाज़ उठाया है, मैं भी उनके पक्ष में हूँ। जब इलीगली लोग आते हैं तो प्रेशर हमारे देश में पड़ता है, हमारे क्षेत्र में पड़ता है, हमारे राज्य में पड़ता है। तो इलीगल माइग्रेंट इज़ एन इशू, और वी विल जॉइंटली टैकल इट because we don't want them to become permanent residents of India. However, the people of the state clearly understand that MP Biplab Dev visit in the Ojayanta Palace to meet Maharaja is not just to greet him on his birthday occasion, but they also held some important discussion. Bureau Report, Chini Khorang. Based on a secret information, 200 kg of dried marijuana was recovered in 8 drums while searching at Rajatila area. The estimated value is 15 lakh rupees, said the OC of Madhupur station. The police have started taking investigation to this case. Drugs peddlers are being caught every day by the state police. As such, on Saturday, the OC of Madhupur together with the TSR forces searched the forest at Rajatira area and recovered 200 kg of dried marijuana in 8 drums, which estimated to worth 15 lakh rupees, said OC of Madhupur station. Nobody was arrested at the incident as per the report. Later, the police seized the dried marijuana and took it to the Madhupur police station. আমরা একটা ইনফরমেশন পাইছি পরে আমরা টিএসএস স্টাফ, উমেন স্টাফ, পিএসআরএস অফিসার আমরা লগে লগে গাড়ি করে যে কমলাসাগর রাজাতিলা এরিয়া কর্ডন করে আমরা সার্চ করি। বল দিয়া মাটি যখন ডিগিং করি, তারপরে দেখা যায় যে আমরা এখানে অনেক হিউজ কোয়ান্টিটি অফ গাঁজা গ্রামে ভর্তি করে তারা লুকিয়ে রাখা আমরা পাই। একদিনই আমরা এটারে সিজ করি, পরে থানাতে নিয়ে আসি 200 কেজি। তারপরে অনুমানিক রেট 15 লাখ সামথিং হবে। ড্রাম ছিল কটা স্যার এখানে? ড্রাম 8টা ড্রাম ভর্তি আছে। স্যার অভিযানে কে কে ছিল? অভিযানে আমি ছিলাম, তারপরে টিএসআর, স্পেশাল গুরু, তারপরে আমরা স্পেশাল ব্রাঞ্চ আছে, তারপরে উমেন স্টাফ আর পিএস কনস্টেবল। The local villagers raised concerns about the frequent recoveries of drugs in the state.
The incident made a stir among the villagers. The police have taken investigation to this case. Reported by Jiban from Bishalgarh, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী ২১শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে ২৫% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে ১৫% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে ১০% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে ৩টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার ২৩শে এপ্রিল থেকে ৭ই মে ২০২৫ পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় ৪০০ টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে ১০০% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে ২০% ছাড়, ১০০% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে ৩টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Tripura Accord is yet to be implemented in the state even after 1 year of agreement, which is why Tripura Motha Party are preparing to leave the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma responded over the issue of breaking the alliance government with BJP. Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration. In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP,
MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Devarma, which is more obvious to accept. With the help of confidential sources, 11 ground brown sugar was recovered during a raid in the house of Tinku Acharji, a resident of Ramchandragat Indra Colony area. The estimated value of the recovered narcotic is Rs 2 lakh. Accused Tinku Acharji's wife was arrested at the incident as he was absconding. Tripura's former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev visited Maharaja Pradyut Kishore Devarma at the Ojanta Palace on Saturday night to discuss on the issue of statement given by MLA Ranjit Devarma to leave from the alliance government with BJP. MP Biplab Dev held a discussion meeting with Maharaja Pradyut for hours. Based on the secret information, 200 kg of dried marijuana was recovered in 8 drums while searching at Rajatila area. The estimated value is 15 lakh rupees, said the OC of Madhupur station. The police have started taking investigation to this case. In a shocking incident, a young boy named Zeking Marab studying in class 10 was found hanged in the hostel. Monu police immediately rushed to the spot on receiving the information and have started taking investigation to the incident. Bringing to you the news of the day. A meeting of Advisory Committee was held at MBB Airport on Saturday. At the meeting, MBB Airport Advisory Chairman Committee, MP Biplab Kumar Dev, MBB Airport Director K.C. Meena, West District DM Dr. Bishal Kumar, SP Kiran Kumar K, Advisory Committee Krishna Dandas and other members were present. On that day, Advisory Committee Chairman MP Biplab Kumar Dev said the Advisory Committee meeting is held twice a year by the Airport Authority. During the meeting, many topics were discussed based on the safety for the people, runway and taxi maintenance and the projects to be done in the future. He also said that there is a security infrastructure maintained in the BMM airport which fly to Guwahati. বছরে দুইবার এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার যে নিয়ম অনুসারে এয়ারপোর্ট যে হয় এয়ারপোর্টের একটা কমিটি হয় ও স্থানীয় এমপি তার চেয়ারম্যান হয় তার একদম ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক কিছু তার মধ্যে আলোচনা হয় তেমন নয় বর্তমান স্থিতি আর ফিউচার কি হতে পারে কি হচ্ছে সুবিধা অসুবিধা দুইটা তার মধ্যে আসে যাত্রী সুবিধা এয়ারলাইন্সের স্থিতি কি বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিন্দু তার মধ্যে সে আলোচনা হয় যেটা আমাদের দ্বারা করা যেতে পারে সে আমরা করি আর যা কনসার্ন অথরিটির দ্বারা কোথায় সেটা এয়ারপোর্ট ডাইরেক্টর আছে ওনারা ওনাদের অফিসিয়াল মাধ্যমে সেগুলো কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠায় আর তার জন্য এই মিটিং করা হয় আর এই মিটিংয়ে বিশেষ করে যাত্রীর সুবিধা অসুবিধাগুলোই বেশি মাহাত্ম্য দেওয়া হয় আর আপনারা সবাই অবগত আছেন যে ত্রিপুরাতে যে এই আগরতলা এয়ারপোর্ট এয়ারপোর্ট এই এয়ারপোর্টে গুয়াহাটি পরে হায়ার ফ্লাইট এখান থেকে হয় আর এয়ারপোর্টে যদি দেখি ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো ইনফ্রাস্ট্রাকচারও সেটা গুয়াহাটিতে কম নয় হচ্ছে যে বেটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখানে আছে তো স্বাভাবিকভাবে মিটিং যাতে ফলপ্রসূ হয় এবং যাত্রীর সমস্যার সমাধান হতে পারে
এখানে যারা কর্মরত আছে তাদের উপর যাতে সঠিকভাবে ব্যবস্থা হতে পারে তার জন্যই। At the meeting, MBB Airport Advisory Committee Chairman MP Biplab Kumar Dev, MBB Airport Director KC Na, West District DM Dr. Vishal Kumar, SP Kiran Kumar Ki, Advisory Committee Kirtan Das and other members were present. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. On the coming 7 July, MS rally will be organized on the issue of illegal immigrants, said MLA Ranjit Debarma on Saturday. MLA Ranjit Debarma, Bubagra Pradu Ishwar Debarma and other members will present on that day. MLA Ranjit Debarma said this conducting a press on Saturday. During the meeting, MLA Ranjit Debarma said that massive rally will be organized on the coming 7 July on non-politics, which is open to everyone. Bubagra Pradu Kish Debarma and many social workers will present on that day. The rally will be organized based on the notification given by the Ministry of Home Affairs Amit Shah on 19 May to deport illegal immigrants and Rohingya to Bangladesh. While many states have taken the steps in deporting the illegal immigrants, but Tripura state has not taken any steps regarding the issue. MLA Ranjit Debarma says by conducting a press meet on Saturday. press meet খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রেস ফাইনাল 7 জুলাই সম্মানিত দিন আগলো কাছে রেলি খাথান টঙ্গ অর রেলি টোটালি নন পলিটিক্যাল এবং নন রিলিজিয়াস রেলি উনাই অর রেলি তিনি হাবুবাগা মহারাজ প্রদুত কিশোর দেবর্মা ববতং বড় করেংনাই তাই বহিনা जों সারা ত্রিপুরানি বিভিন্ন কর্ণে সিভিল সোসাইটি এনজিওস no khobui bangma social worker rok adin fainai hajar fainai bortolawo ega kai jengobono sanani nayo je ministry of home affairs ni bukoi isi me 2025 সাল মারিwo je notification ka dakha এবং বাংলাদেশ ni Myanmar jara fainai China India habui tong fainai ba Tripura habui fainai borogno naitu ki khlai bongni habui filinani pokto কিন্তু ত্রিপুরা সরকার 30 দিন বাইন্ডিং বিশিঙ্গ হাজার কোন আর কোন মুসা খাইলিয়া কিছু নুখা গুরাত হরিয়ানা লাইজাকা দিল্লি লাইজাকা এবং উত্তরপূর্বাঞ্চল আসাম লাইজাকা এবং ও কিছুদিন তামিলনাড়ু স্পেশাল টাস্ক ফোর্স লাইজাক মানে কুমাবত মানা তাবুনি কখা जों গপে সানানি নায় ডাক্তি খাই ও টাইম লাই থাংমানি মন খাইনো অমদেশনা ও তঙ্গ যে নোটিফিকেশন সিজা তঙ্গ ম খালাইমানো কিন্তু গভর্নমেন্ট মনে কোনো খাইয়া আবনি বাগিনা আনানি নায়ো যে গভর্নমেন্ট মনে খালাইতন যতন তুইন ও মুভন যেত ন্যাশনাল ইস্যু আবনি বলছে মোর রাষ্ট্রীয় কালনা তুবলিয়া যত দফানি যতনি বর্ণ তুই সিংহর মুভমেন্ট খালাইনানি নাইতা খা খালাইও দিন ত্রিপুরানি যত জায়গানি যা বিভিন্ন সিভিল সোসাইটি নাই এনজিও খাইনাই যারা রাজনৈতিক দল জায়গা বড় আদিন ফাইদি এবং চীন হাবাগের আদিন রাজনৈতিক অমা হিসেবে ফাইগলা বা হাবুবারা হিসেবে ফাই আদিন অর আই মালাই ফাইনাই চিংবাই বাক্সা রেলিও নখনাই একা আবুনাগে আং খাটুং যে বুবাগ ব্লাইকে হামবাই মাই তামনেকা চিনি প্রত্যেকটা চিনি দফানি পেন্ট जोंनो লগিরি তঙ্গ বিনি ব্লেসিং তঙ্গ আবুনাগে চিং ব্লাইকে tongtogo ang neo men bidiate mono koinai sar Tripura lukora norok phai khoraki sapai di chini hano Bangladesh ni border phai segi tongpai mani chini han thaino sek tongpai mani omono जों proginana ni bage ja sakare je desuna tomono fulfill khlai borno dubi tiklai roknani obono bageino jongnai Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. People were injured after hitting a vehicle parked by the roadside. Incident occurred at Cholam. The fire brigade personnel took them to Vishal Hospital and later referred to Agartala GB Hospital. According to sources, it's learned that the incident took place in front of the hotel at Cholam. So as usual, many people stopped by the vehicle at the roadside for help food at the hotel. During the time, a bike was coming at and hit the parked vehicle beside the road. Two persons were severely injured after getting hit by a vehicle.
The fire brigade at the scene after receiving the information and took the ear to Vishalgarh Hospital. Later, 2 injured person was referred to Agla GB Hospital due to serious condition. আমাদের বিশালগড় ফ্যাশনে একটা কলে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে চুরিলাম বাজার। আমরা সরাসরি ছুটে গেছি, গিয়ে সেটা এখানে দেখেছি দুটা পেশেন্ট ধরে রয়েছে রাস্তায়। আমরা সাথে সাথে তাদের বিশাল হাসপাতালে নিয়ে গেছি। কিভাবে হয়েছে ঘটনা? লোকাল পাবলিক হচ্ছে এই একটা বাইকে আর একটা ওয়াগনের গাড়ির মধ্যে নেতা দিচ্ছে। মানে তারা বাইক চালক ছিল? তারা বাইক চালক ছিল। কি নাম তাদের? তাদের নাম একজন কিশোর ঘোষ আর নাম রানা দে। বাড়ি কোনখানে? বাড়ি দেখলাম পুলিশের কাছে জাঙ্গালিয়া। জাঙ্গিয়া বিশাল। কেমন অবস্থা এখন? একজন সিরিয়াস, একজন একটু ভালো। Reported by Jivan Vishalgarh, Chini Khorang. A gang of thieves broke into the office of BJP and stole TV, important document at Chorilam, Brazur on Friday. The Vishalgarh police rushed to the scene after receiving the information. Information came that drug abuse people might have stolen materials from the BJP office, said a member of BJP. There is a tension between the members on the incident. The police have taken investigation to the case. সকালবেলা আমারে গোপাল ফোন করছে, আমি বাড়িতে ফোন করতে টিভিটা ছুটে আছে। এরপরে আইলাম, পরে আইয়া দেখলাম দরজাটা খোলা, টিভিটা নাই। পরে থানায় খবর দিলাম, না না অন্ধকার হইব। আর অনেকদিন ধরে এইভাবেই আছে। পার্টি অফিস থেকে একটা ধারণা সাহস করে পার্টি অফিস টিভি লিয়ে যাবো, আমরা ইয়ে আসতো না, ধারণই আছে। হইল শাসকের শাসকের বিধি তোর কি বাচ্চা করে। গত কয়েকদিন ধরে আমাদের এলাকার ভিতরে মাছ নেগা, আবার ধরেন না কারোর জন্য ব্যাটারি নেগা। আজ আমরা এখানে যে লাইটটি আছে, সোলার লাইটটি, সোলারের ব্যাটারি নিয়ে জায়গা, এরপর একটা সোলার লাইটের ব্যাটারি জায়গা, এই ধরনের ঘটনা এই মাঝখানে ভিতরে চলতে। এই জন্য আসাম আইলাম থানাতে এই বিষয় চলছে। মানে আমরা চাই পুলিশের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত করে যাতে অন্তত পুরোগুলো যাতে ধরতে হয়, দুইটা যাতে শাস্তি দেওয়া হয় উত্তর বুঝবো। Reported by Jivan from Vishalgarh, Chini Khorang. Three members left previous party and joined the Congress through a short ceremony at Tripura Press Congress Bhavan Saturday. They were welcomed by handing over the party flag. As many supporters are joining the Congress party, the unity of Congress will be strong in the coming future, said State Place Congress President Ashish Kumar Shah. प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पंपीनगर विधानसभा केंद्र 3 जन যা বিভিন্ন দলে নেতৃত্বে ছিলেন, বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির 2013 সালের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিভিন্ন সময়ে যা নেতৃত্বে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই ভারতীয় জনতা পার্টির যারা প্রতিনিধি ছিলেন তাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। অত্যন্ত দুঃসময়ে বিজেপি দলের আদিবাসীরা শ্রী সুবল দেববর্মা উনি এই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগদান করেন এবং আগামী দিনে অম্বিনগরে জাতীয় কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য উনি চেষ্টা নেবেন। আমাদের অম্বিনগরের ব্লক সভাপতি দেববর্মা, আমাদের আদিবাসী কংগ্রেসের ভাইস চেয়ারম্যান অতু দেববর্মা আছে, তাদের হাত ধরে আজকে এখানে এই যোগদান আমরা সম্পন্ন করতে পারছি। শ্রী পবিত্র মোহন জামাতিয়া যিনি 2016 সালে অমরপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে আইপিএফটি দলে উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে
আইপিএফটি দলের প্রার্থী রূপে উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও অমরপুর এবং পম্পি চক করবুক এই তিন বিধানসভাতেই আইপিএফটির একজন নেতা রূপে উনি সেখানে ওনার ভূমিকা পালন করেছেন। আজকে ওনার সাথে আরও পঞ্চসাধু জামাতিয়া যিনি ত্রিপুরাথার একজন একনিষ্ঠ সক্রিয় কর্মী আমাদের কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন এবং এই তিনজন নেতৃত্বের সাথে আরও প্রায় এই অমরপুরে 200-র উপরে ভোটার তা যুক্ত আছেন। Reported by Amit Magatla, Chini Khorang. Tripura Motha member David Morang and other members marched towards Delhi by foot to discuss the issue on boarding illegal immigrants with Union Minister Amit Shah on Friday. On Friday, Tripura Motha member David Morang walked towards Delhi on the issue of notification given by the Union Minister Amit Shah to deport illegal immigrants and Rohingyas to Bangladesh. Likewise, David Morang also said that illegal Bangladeshi entering in Tripura is not an issue of a person. He said it is an international issue. He also spoke how the rights and of the people of Tripura are not being fulfilled. मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता के हिसाब से नहीं, एक हिंदुस्तानी के नाते और एक त्रिपुरा के इंडिजिनस त्रिपुरा के नाते पिछले 75 इयर्स में त्रिपुरा में जिस मसले के कारण यहाँ का इंडिजिनस लोग सेकेंड क्लास सिटीजन की तरफ अपनी ही जमीन में अपने अधिकार खो के अपने अधिकार की लड़ाई करना पड़े, इसी जगह से हम लोग परमानेंट सोल्यूशन के लिए हम लोग बहुत सारा पॉलिटिकल मूवमेंट्स, बहुत सारा मूवमेंट्स हम लोग बहुत तरीके के मूवमेंट्स किए, लेकिन अब तक हम लोग का जो परमानेंट सोल्यूशन अभी तक हम लोग को नहीं मिला। तो अब हम लोग का ये जो ट्रिपुरा लैंड के इशू उसी मुद्दा को लेकर हम लोग पूरा प्रशासन लोग एक और इसी मुद्दा को लेकर हम लोग आंदोलन भी किए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने त्रिपुरा से कोर्ट करके 6 महीने के अंदर हम लोग को अपना परमानेंट सोल्यूशन करने का वायदा खुद होम मिनिस्टर ने किया है। और ये जो एकॉर्ड का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये एकॉर्ड 12 महीने के ऊपर है, अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो पूरा का त्रिपुरा सब बहुत ही अभी में है, बारिश में है, और मेरा लक्ष्य उद्देश्य एक ही है। आज जो मैं पैदल रैली कर रहा हूँ यहाँ से आगरतला से दिल्ली तक का, इसका एक ही मकसद है कि सरकार को हम लोग का जो डिमांड का हम लोग समस्या के इन्फ्लुएंस उन लोग का कानून तक उन लोग का दिलों तक पहुँचे। और ये जो त्रिपुरा का जो समस्या है खासकर कि इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश, ये जो प्रॉब्लम है ये त्रिपुरा से लोगों की समस्या नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न की समस्या है, ये पूरा हिंदुस्तान की समस्या है। क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट्स हर तरीके से हिंदुस्तान में घुस के हम लोग का युवा नौकरी कर रहा है, पूरा में यही पूरा हिंदुस्तान इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है। और कुछ महीने पहले सुपरस्टार सालिक खान का घर में एक बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट आक्रमण किया था। तो सिक्योरिटी थ्रेट है, अभी भी कोई भी उग्रवादी कोई इलीगल माइग्रेशन जो आया है इलीगल तरीके से कोई भी उग्रवादी आतंकवादी काम भी कर सकते हैं, ये हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है। तो इसलिए इसी मुद्दे को लेकर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड और अपनी प्रसाद जाति का त्रिपुरा से एकॉर्ड जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, यही इलीगल माइग्रेशन का डिटेक्ट और डिटेन का जो मुद्दा है, इसी चीज को लेकर मैं आज पैदल यहाँ से आगरतला से शुरू करने जा रहा हूँ। और हर त्रिपुरा से सपोर्ट करे और हर डिस्टेंस लोग सपोर्ट करे, और इस मुद्दे पर मैं आशा करता हूँ हर एक हिंदुस्तानी को ये सब करना चाहिए। धन्यवाद।
Reported by Amit Fagatla, Chini Khorang. On the border of Bubagra, Prat Kishore Debarma, the Tripura Mothambar under 26 Ashrambari constituency financially to the family of late Lukus Debarma for conducting a rituals. On the day, Tripura Mothkwai District Ward President Triti Debarma, Vice President Bal Singh Debarma, Regional and Monitoring Committee member were present. Production money ko ini bini, but apa bini asing mas, so bini asing mas kalau lugu, so ini sampai jual landro, just situ bawa, sampai sudah bini, sini jadi siapa pun tiga, so kurang berkah, tapi kisi bosan lagi, tapi jo, ini bawa kerani, asing mas kalau, rugu itu kiri bawa aja, apa dulu langsung tahu. Hanya tahu juga, saya sini West Nasrul di sini, di nomor waktu, sini akan proses, lokus, sakra, maksudnya itu juga, kosong saja kere, seperti ini, beda pacar, sama lagi, di sini pengurus kita, beda pacar ni panai, orang tahu seperti ini, bukan kerana ni, saya selalu, hanya orang ini, bisa, boleh dukung orang langsung kebangan di mana. Harus waktu bisa coba so tanya aja so kita orang pendaka angzikai politik district kamu tadi waktu kerja kita coba deh begitu mau sini stabilitas dari konstitusi ini blok basisnya borong nang bersih tunggu orang begitu sini sampai west sampai ini sini komite member ambung sampai untuk ini buat komite tunggu yuk ambung saria nanti sekolah kamu bagai pada cara media tuh komite tuh kamu bagai hanya orang kamu ya kok. Report by Biplov from Chini Khorang. Tripura State Election Department organized training program ERO Agatla Pragna Bon on Saturday. State Chief Electoral Officer Bridges Pandit, Additional Chief Electoral Officer Sa Jain Mok were present. On that day, State Chief Electoral Officer Bridges Pandit said that the training has been practiced regularly. नहीं एक्चुअली क्या है कि जो ट्रेनिंग है हम लोगों का सारा रहता है, उसका ट्रेनिंग कैलेंडर रहता है, वैसा नहीं कि अचानक हुआ है, हमेशा होता है। आपने ध्यान दिया हो करीब एक महीने पहले हम लोगों ने BLOs का ट्रेनिंग किया था, साथ में अभी 26-27 को जो है BLOs का और कुछ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिसमें कम भी थे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ट्रेनिंग होता रहता है। हमारा सर्वर का जो एक्टिविटी का जो पार्ट है उसके हिसाब से ट्रेनिंग हो रहा है। और उद्देश्य है कि जो देखिए इलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसका रूल्स रेगुलेशन बहुत क्लियर है। तो हम लोग का कि कई बार CROs ट्रांसफर आते हैं, कुछ नया इम्प्लीमेंट होता है, सो कमीशन का क्या है कि हम लोग को हमेशा जो है ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हम लोगों में सबसे मतलब हम लोग हमेशा तैयार रहें क्या रूल्स रेगुलेशन। और आपको पता है जनरली जो है हमेशा इलेक्टोरल रोल का रीजन हर साल होता है, तो उसके लिए कुछ प्रेक्टिस भी होती हैं। तो अभी ऐसा कुछ हमारे से ऐसा डायरेक्शन नहीं है, बट जब भी होता है उसके बारे में रूल्स रेगुलेशन हम लोग पीरियडिकली फेज मैनर में हमें ट्रेनिंग लेते हैं। ये ट्रेनिंग भी है कि क्या इलेक्शन के रूल्स, क्या रेगुलेशंस क्या है, जैसे जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है या EVM कमीशन कैसी होती है, ये हमारा जो पार्ट था रेगुलर है उसी को कर। पहले हमारे कितने ईयर्स थे, अभी कितने EROs हमेशा 60 होते हैं असेंबली कंस्टिट्यूंसी, पहले सब डिवीजन में से अभी 1 रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 1 असेंबली कंस्टिट्यूंसी, तो अलग अलग ऑफिस का काम किया था। इस साल कब समावेशन होगा इसका? अभी तो आया नहीं, शेड्यूल जब आएगा तो करेंगे, वो तो पब्लिक मतलब पब्लिक हम लोग पहले नोटिस दे उसके बाद दिल्ली पे एक्टिविटीज चल रहे हैं, कोई ना कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाँ उनका आना चल रहा है। त्रिपुरा अभी तक कितना ट्रेनिंग के लिए गए? त्रिपुरा से जैसे अभी पिछली बार
बार हमारा जो 60 BLO गए थे, 6 लेवल स्टेशन ऑफिसर गए थे, इनका हमने उसका एक्टिव भी किया था, अगर ध्यान हो आप फोटो भी डाली। और उसके और भी कई ट्रेनिंग हुए, जो हमारा भी ट्रेनिंग हुआ, एडिशनल CO का ट्रेनिंग हुआ, ग्राउंड पे रहते। मेरे ख्याल से 80 लोग तो लोग ट्रेनिंग हैं इसमें। तो इस ट्रेनिंग का अगर एक तरह देखा जाए जो मुद्दा जाए ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो स्मूथली कर, हाँ, और जो इतना रोल हमेशा वो बेसिकली इलेक्शन तो प्रोसेस है ना, उसमें तो चूँकि हर लोग चेंज होते हैं, तो पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है, वो पार्ट ऑफ दिस थिंग। अभी आज कमीशन और ट्रेनिंग फोकस दे रहा है, उसी ध्यान में रखते जैसे नई चीज़ें आती, नई टेक्नोलॉजी आती, जैसे मान लेना कोई एप्लीकेशन आता है, तो उस पर Reporter Amit from Agartala, Chini Khorang. Three vehicles collided, involving the MLS vehicle while returned from a meeting, but the MLS run thus escaped unhurt from a big incident. The MLS vehicle was badly damaged after the collision. The team of police rushed to the scene after receiving information. Bureau Report, Chini Khorang. This news has come to an end. For more exclusive news and the latest update about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो बेसे बरम बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गोरिया फाइमाने शालना रगे शोरा कुमा ज्वेलर्स सिब खाते साते लुकुरगनो माराता हमते हमजर माया फायो बाबा गोरिया जतनि नखंगो माइफारको फनकलांगे हानेसा यातलांगे थांगो जय আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা PNBর বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। खुलुमखा आं मनोरमा आं लिपिका पुइलाखे आं नरक जतनो कक्तमा काशा काहाम सानानि शेबमांखा बो अक्षय तृतीया व राधा कृष्ण ज्वेलरी ब्रांडनि कलेक्शन देना नाइथाव त्रे ऑफर्स पचिनि बाये तुये फाया 23 April te 7 May ni bisi phadi ching jotto on naithok te chin sasa haparo habu nailen अक्षय तृतीया नि rangchak diamond tai ru khaini jewelry 100% exchange value mainai rangjak samo joto purchase no should give for mainai haidi visit ke bhaidi trenang ni अक्षय तृतीया no naithok ke khedi 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge hangai na rong manai 100% 20% off mainai silver jewelry making charges so gemstone ni MRP of inke mega lucky draw tongo haitam scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give manai mini purchase angkhai ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi radha krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur, 7 May Sikang, Hambai. खुलुमखा आं रोमी मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोकरंनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनो रगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्ణ अक्षय अफार ओ अफार चेंगि रजाखा
22 April ni simi 3rd May jora Swarnakomal Jewelers haste ni joto lokorongni bagui kaisa koktoma kaham tubui phaikya abongkha Swarnakomal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kwbangma rangsakni manik tubui phaikya offer tongnai 25% off rangsakni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagui joto lokorongno phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায় মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার শর্তাবলী প্রযোজ্য সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া ও উদয়পুর একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স গ্লিটারিয়া Everyday diamonds for you. হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে গ্লিটারিয়া Everyday diamonds for you. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you.
in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। 시리시디니 어카지대로 하스티니 쪼또 루크럭노 아니 카니 파이플레야 함산마 따이치바야파로 어머다이 지니 그탈라이마 때 하마리 뜨부이 파이트 खुलुमखा आं पिनाकी देब बर्मा त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरगनो स्वर्णकमल ज्वेलर्सनि बखाक्तै रथ यात्रानि खाका हामताय खुलुमु याफारु स्वर्णकमल ज्वेलर्स नंगनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्ष ऑफर ऑफर चेंगरि जागनाय 23 जून निसिमी 12 जुलाई जरा ताइ बतंग नंगनि बाय कक्तमा गाहाम आबुं खा नर कचाम रांचागनो सेलाइबो कताल हरमार्क गोनां रांचागनि मानि तलांनानि शेप बतंग अवश्यमिया कतर खलाई डायमंड नि नेकलेस एग्जिबिशन बो चेंगरि जाग Gold in making charges rupe tongnai 25% off te diamond in making charges rupe tongnai 100% off amus miyako mega lucky draw tongnai duita scooty te lucky draw tongnai 11ta home appliance te mero pipe room no sokan bo totono lamsogo স্বর্ণকমল ফাইনাল বার্গেন তাই চিনি স্বর্ণকমলের শোরুম সালগ্রাম খুলুক যাচ্ছে হামবাই From Lychee Drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now.
চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulumkang Shalome Deborma, Norok Jotonon Lamshogo, Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktomawa. Puilano Faidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro. BJP Habang Yonkori Faimani Ishunotoye, Paitego Cook and Katipra Motani Supremo Maharaja Production Deborma, MLA Ronjit Deborma frustration Umani Bagishe, Awai Hanish Hakana Hanishaka, Maharaja Production Deborma. BJP Habani support Rosoina Hanai Tipra Motha, or Kogno Sharani Bagai, Tik Boroga, MLA Ronjit Deborma, Maharaja Production Debormani Kognono, Bodoni Paitagdagi Monghane, Goshina Harmani Hamkogo, MLA Ronjit Debormani Damro Mongotoye, Awai Hanano Pirok Murka Hasanikasa Montreokra MP, Biplop Kumar Dev. BJP Habang Yonkori Tangsine Tipra Motha Hane Koktoma Awimung Umani Yagulo, Sa Shalhorono Ingmao Tangishoy Hasanikasa Montreokra MP Biplop Kumar Dev. Tipra Motha ni Supremo Maharaja Production by Shoti Thamsi Zora Romoi Kok Shaka MP Biplop Kumar Dev. Huizakok to mane bishingte Razatila Amsani Bolongo Naitoko Manjaka Kaisa drum bishingo 200 kg sirikran hatiwa abone hatidor 15 lakh ingna hini shaka modobut thanani ushi. Huizakok to mane bishingte Chashala Orjon Sokari Nogor at Klai 102 bottle fatar hani dal bidal brand chuak Naitoko tiklaiga Arkepur Thanani Police Hatiwa Abun Hatidor 30,000 high in Nahini Shaka SDPO. Hana Sri Aurobindo General Degree College admission is in Zalnoto College Tala Kakarvik Hadumani Funuk like a TIS appearance Naira. তাবু কক্তমা শুক্রবই আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা রেডি আছি সরকার मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था आपका भी प्रेस वाइट में देख लूंगा BJP Habangni Onkori Faimani Ishunotoye, Paitego Cook and Katipra Motani Supremo Maharaja Production Deborma, MLA Ronjit Deborma frustration Umani Bagishe, Awai Hanish Hakana Hanishaka, Maharaja Production Deborma. Tipra Motani Khorang MLA no, Montri Klaizang and Goshimung Manmani Yagulo, BJP Hapango Asumani Tipra Mota, Fiaba Paitago, Tipra Motani Khorang MLA no se Klaizaxu Montri, Awani Bishingo, Khoroksa Cabinet Minister, Te Khoroksa MLA no Klaizaka Hub Montri. Kaldong ni Bishingo Tipra se accord implement Klaizang Hine Greater Tipra Leno Yakari, Jotobremni movement Yakari Romani Tipra Mota, Fiaba Bishalai Tangpano, Tipra se accord ni Kasha Koshimukano, Klaizagwani Nuksaglia, Hastini Lukuro. Abuna Tino Chashla Agotla Press Club Kasha Kokum Pandaklaye, BJP Habani Onkori Painani, Bagatiarangza, Tipra Mota Hanai, Damro Murumani, MLA Ronjit Deborma, Abun Bagatiartongo, Tipra Motani, Zoto MLA Rock. Tipra Motani Supremo Maharaja Production Deborma by Kok Shalake MLA Ronjit Deborma, Tipra Motani, Zoto MLA Hanibo Shaka, MLA Ronjit Deborma.
फियाबा एमएलए रंजित देबरमा फ्रस्ट्रेशन अंगमानि बागैसे आवहाय हनै साखना हनै साका महाराजा प्रदीप किशोर देबरमा फाइदिके ते वैशा खनाय नायलायानो एमएलए रंजित देबरमा तामो साका আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি। আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে। আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের। আপনার দলের সুপ্রিমোকে সম্মতি দিয়েছেন এটার উপরে? না, সমর্থন আছে, ওনার সমর্থনই তো আমরা বলছি। আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি, মহারাজ নিজেই তো বলছেন আমরা কেন সমর্থন করবো। 1 বছর আমরা দেখেছি, আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি। আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে, আমাদের যে অধিকার ল্যান্ড রাইটসের কথা, পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে, চুক্তিতে কি আছে? এটা কথা আছে, কিছু তো করছে না। তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো? আজকে আমাদের 3জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা, 2জনে তো আমাদেরকে, একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এই জন্য জানেন আপনারা? না, শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল, কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারতে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো। কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে। আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30 সময় কথা বলেছি, তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে। আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম, আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি। पार्टी मुनतै त्रिपुरा मथानि सुप्रिमो महाराजा प्रदीप किशोर देबरमानो सिंजाके बसाका आबुनतैब मुंसा शिया हनै बिशिशालाय थांमानि याग्लोब इमप्लिमेन्ट खालायजाग्लिया त्रिपुरा सायकर आबुनतै एमएलए रंजित देबरमा फ्रस्ट्रेशन अंगमानि बागैसे आबहाके साकना हनै साका महाराजा प्रदीप किशोर देबरमा हुआ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी अभी, मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था। आपका भी प्रेस बाइट में देख लूँगा। आज सुबह ही आपके साथ बात? हाँ, आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है। मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो त्रिपुरा सा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है। बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं, तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है। और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो अग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले हमने जो साइन किया था ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट, उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त। एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली ऑनरेबली ये त्रिपुरा सा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए। नहीं, अगर उसने ये बोला है तो ये बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और सीएम ने बोला है कि ये आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं होगा तब देखा जाएगा क्या करना है। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर आज कुछ कह रहा है और मुझसे कहा जा रहा है तो चीफ मिनिस्टर बात करेंगे और मैं रंजीत से भी बात करूँगा। अमित शाह ने समय दिया है हमको मिलने के लिए ये महीने के अंत में, तो अमित शाह से भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है भाई, क्योंकि जेन्यून ट्राइबल्स लोग गांव में इनसिक्योर फील कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन है कि इतने साल महीने के बाद भी क्यों कुछ नहीं हो रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन लाजायज है एंड इसका सेंटिमेंट को हमको जितना जल्दी हम इसको समाप्त करें त्रिपुरा के लिए अच्छा है। और बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे भी बहुत इनसिक्योरिटी आ रहा है ट्राइबल एरियाज में, क्योंकि इलीगली बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और सेटल कर रहे हैं हमारे ट्राइबल एरियाज में, उससे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है। दोनों बात में सीएम से मेरा बात हुआ है, वो उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द एट अ राइट प्लेटफॉर्म इसको उठाएंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। आबुनतै साकबायथां एमएलए रंजित देबरमा बाय कक सालायनाय हनिबो साका त्रिपुरा मथानि सुप्रिमो महाराजा प्रदीप किशोर देबरमा फियाबा 4 साल फुंगनो नोयंगमावो आबुनतै गुबाग्रा बाय कक सालायजाक हनि साका एमएलए रंजित देबरमा हाइके मीडियानि बसखांगो तामुनि गसिलिया त्रिपुरा मथानि सुप्रिमो महाराजा प्रदीप किशोर देबरमा
abona tui kotar kemangwa kalaijak hastini joto lokura Raja Khorang ni sima mitni kokthum Chini Khorang BJP habani support Rosaina Harnai Tripura motha o kokno sarani bagai thik borogya MLA Ranjit Deborma Maharaja Pradar Kishor Debormani koknono bodolni paithak dagi monghnai Gosina Harmani hamkogo MLA Ranjit Debormani damrok mongno tui abai hnaino phirok mongrakha hasini kasa mantri okra MP Biplab Kumar Dev Chashal Tripura mothani MLA Ranjit Deborma kokthum panda khlai BJP habangni ongkhori phainai ni bagai tiarang laijak Tripura mothani joto MLA rokhnai damrok morongmani yagulo hasini politics habaron nukjakha bankondrite uflakafla chamung BJP habangni sakani support Rosaina Harnai bagai chashal phungono noyongmao khlaijakmani kokcha panda phiaba party mungo Tripura mothani supremo Maharaja Pradar Kishor Deborma no sungjakha hingge bo saka abono teibo mungsa saimanya hnai abo haikeno Maharaja Pradar Kishor Deborma teibo saka MLA Ranjit Deborma frustration ungmani bagai se abo haike sakana hanai फाइदिके खने नाले फिरानो तेवाशा महाराजा प्रदर किशोर देबरमा तामर शाखा हुआ है मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था आपका भी प्रेस बाइट में देख लूँगा आज सुबह ही आपके साथ बात हाँ आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो त्रिपुरा सा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो अग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले हमने जो साइन किया था ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली ऑनरेबली ये त्रिपुरा सा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए नहीं अगर उसने ये बोला है तो ये बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और सीएम ने बोला है कि ये आपको आप चिंता मत कीजिए मैं अपने तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा पार्टी उन्नत हास्तिनी कसा मंत्री ओकरा एमपी बिप्लब कुमार देव संजाके बसाका बीजेपी हाबांनि सापोर्ट रसोई नाहारनाय त्रिपुरा मथा अकक सानानि बागै ठीक बरगया एमएलए रंजित देबबर्मा महाराजा प्रदर किशोर देबबर्मानि ककननो बदलनि पाइथाक दागि महनै गसि नाहारमानि हामकोगो हास्तिनि त्रिपुरा लोकरंनि हामग्रायनि बागै हाक्तनै नरेंद्र मोदीनो जतनि साक्थार मंगनाहारै सामंख्लाय दङ हनै रंजित देबबर्मा त्रिपुरा माथार सुप्रीमो ना महाराज प्रद्युत किशोर मानिकेर संगे आमार एखोनो आमार संगे कार्यक्रम छिलो त्रिपुरा माथार এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত আমাদেরকে জানানো হয়নি और যতটুকু আমি জানি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে त्रिपुरा माथा महाराजा पार्टी সাপোর্ট করে ভারতবর্ষের হিতে এবং মানুষের কল্যাণের জন্য আর এই ধরনের কোনো বিষয় আমি দেখিও না শুনিও নি মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা বলেছেন শুনেছি আর রঞ্জিত বাবু তার ডিক্লেয়ার করার জন্য সঠিক ব্যক্তিও না তো স্বাভাবিকভাবে महाराज प्रद्युत किशोर मानिक्य जेटा बोले सेटाई ही त्रिपुरा माथार जे दलीय कर्मसूची आते तार मूल अंग তিনি আরেকটা বক্তব্য রেখেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হয়েছে সেই দাবিগুলো পূরণ হয়নি সরকারের থেকে লাভ কি ঠিক কোন রঞ্জিত দেববর্মার বক্তব্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হয়েছে তেমন না যে দাবিগুলো আমি চিফ মিনিস্টার থাকে না আর সেগুলোর বিষয়ে মহারাজও জানেন মহারাজের পার্টিও জানে আর সবাই জানে আর সবাইকে সব কিছু বলা সম্ভব না যেটা নিয়ম আছে সেইভাবেই হবে আর জনজাতির কল্যাণের জন্য যদি কোনো সরকার সবচেয়ে বেশি করেছে নরেন্দ্র মোদীর সরকারই করেছে তা প্রমাণিত আর আজকে পুরো দেশের মধ্যে জনজাতির যেখানেই যাবেন গুজরাটে যান মধ্যপ্রদেশে ছত্তিশগড়ে ঝাড়খণ্ডে যেখানেই যাবেন জনজাতিরা একসময় কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হতো আজকে জনজাতিরা স্বাধীনভাবে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে और ভারতীয় জনতা পার্টির নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে শক্তিশালী করে দেখুন মহারাজ আমার সামনে তো ছিল আমার কাছে আমরা ছিলাম মঞ্চের মধ্যে মহারাজ এই বিষয়ে অবগত নেই পার্টির একটা যে কোনো পার্টির একটা সিস্টেম থাকে পার্টির প্রমুখ যে সিদ্ধান্ত নয় সেটাই হয় রঞ্জিতবাবু কী বলেছেন না বলেছেন এটা আপনি জানেন আর আপনার মিডিয়া জানে
আমি জানি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য ওনার পার্টি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে বিশ্বাস করে আর সেই দিশাতে কাজ করে ও আগামী দিনগুলিতে করবে। ফিয়াবে এমএলএ রঞ্জিত দেবরমানি ককবাই ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেবরমানি ফিরক মুঙ্গ কতর फेलाइमुं नुगै गमांगमाव कलाइजाक हास्तेनि जत लुकुरक आबो हाइकेनो महाराजा प्रद्युৎ किशोर देबरमानि याफानि फातारा अंखरजाक त्रिपुरा मथानि एमएलए रखनै आसाइजाक ताबो कतर सोंमुं राजा खरागनि सिमा मिटनि ककथुम चिनी खरां बीजेपी हाबांनि अंखरै थांसिनाय त्रिपुरा मथा हनै कक्तमा आवैमुं उंमानि यागुलो सा सालहरनो इंमाव थाङै सयका हासिनि गोसा मन्त्री अक्रा एमपी बिप्लव कुमार देव त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो महाराजा प्रद्युৎ किशोर बाई सती थामसि जरा रमै कक शाखा एमपी बिप्लव कुमार देव सा सालदिप्रा त्रिपुरा मथानि एमएलए रঞ্জিত देबरमा आगरतला प्रेस क्लाबो काइसा कक्तुम पान्दा खलायो बीजेपी हाबांनि अंखरै फाइनानि बागै तियार ओंलाइजाक त्रिपुरा मथा हनै साक्लाइमानि यागलो हास्टे गोनांगैनो नुकसाखा उफ्ला काफ्ला सामुं बीजेपी हाबांनि साखानि साफुर रसवैना हारनानि बागै 4 साल फुङो नोयमाव कक्सा पान्दा खलाइजाकमानि कक्तमा आबुनो तै कक्तमा थुमनाय रं बस्कांगो मुंसा सिया हनै सापानो बीजेपी बदलते हाबांनि साखा बेलेग हादुजाक त्रिपुरा मथा एबा महाराजा प्रद्युৎ किशोर देबरमा आबुनो तै तेरमानखा बीजेपीनि जत अजमारकते हास्तिनि जत लुकुरक आबुन यागलो 4 साल हर नोयमाव थाङै सयका हास्तिनि गोजा मन्त्री अक्रा एमपी बिप्लव कुमार देव त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो महाराजा प्रद्युৎ किशोर देबरमा बाई सती थामसि जरा रमै कक शाखा एमपी बिप्लव कुमार देव फियाबा 4 साल हरनि मालाइमुं आबो पलिटिक्सनि डिस्कशन या बुबाग्रानि आसाइमेनि सालनो रुगै बनो खाफुरमानि याफारनानि थांमानि से हनै शाखा हास्तिनि गोजा मन्त्री अक्रा एमपी बिप्लव कुमार देव महाराज को सभी समय बर्थडे में मिलता हूँ। इस बार पहली बार बर्थडे के दिन में त्रिपुरा आने के बाद भी महाराज पूरा व्यस्त था। फ़ोन तो किया था, सुबह मैंने फ़ोन कर दिया था, महाराज को विश किया था। मैं मिलता हूँ महाराज से। आज जैसे हम मिले हैं कार्यक्रम में वहाँ इस्कॉन के वहाँ मिले हैं, किंतु जो मेरा वो बनता है कि महाराज के पास आओ और जन्मदिन की बात बड़ी नहीं है, बात वही है जिस जन्म महाराज ने जन्म लिया है और वो दिन को मैं स्मरण करना चाहता हूँ और महाराज का जीवन बहुत अच्छा हो, सुंदर हो और त्रिपुरा के हित में जो काम हम लोग मिल के काम करना शुरू किए हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो बहुत अच्छा से चले, आगे बढ़े और उसी दिशा में मेरा पूरा विश्वास है कि श्री माँ के आशीर्वाद से और त्रिपुरा की जनता के आशीर्वाद से महाराज का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और साथ साथ त्रिपुरा का भविष्य भी अच्छा होगा। अब हाइकेनो त्रिपुरा से एकॉर्ड ताबुबो इम्प्लीमेंट खालाइजागियाखौ आबुनो तै होम मिनिस्टर बाई मालाय कक सालायनाय हनै शाखा महाराजा प्रद्युৎ किशोर देबरमा क्या बोलना चाहें? नहीं, हर साल ये पहली बार नहीं है, हम लोग पहले भी बहुत बार मिले हैं और मेरे जन्मदिन में ये हमेशा मुझे याद करते हैं। मैं भी इनके जन्मदिन में इनसे मिलते रहता हूँ। एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है जो हमें पब्लिक लाइफ में और एक पर्सनल रिलेशनशिप भी रहता है, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज आए हैं, मुझे विश किया, कल भी मुझे फ़ोन किया था उन्होंने मेरे जन्मदिन में और इसी के लिए हम मिले हैं। और पॉलिटिकल कुछ आप पॉलिटिक्स ढूंढते हैं, मैं जानता हूँ। आज मैं जानता हूँ कि कुछ स्टेटमेंट्स निकले हैं आज, इसके लिए आप लोग पॉलिटिकल, लेकिन मैंने पहले भी स्टेटमेंट दे दिया है कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया है, मानिक शाह जी, प्रोफेसर मानिक शाह जी, एंड मैं आशा करता हूं कि जो विश्वास से हमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने आश्वासन दिया था कि त्रिपुरा और त्रिपुरा में रहने वाले हर व्यक्ति तिपरासा हो और जो नॉन तिपरासा हो उनका कल्याण वो चाहते हैं और वो अकॉर्ड ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि डिलेज हुआ है, इसके लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ग्राउंड में है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये अकॉर्ड ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आपको कहानी के लिए कोई मौका भी नहीं मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ, उन्होंने भी बोला है कि वो अपने लेवल में बात करेंगे। हमारे एमपी साहब तो पॉजिटिव है ही। हमने ब्रू अकॉर्ड एक संग काम किया था, ब्रू अकॉर्ड में हमने एक संग काम करके 19 साल 20 साल में जो हमारे ब्रू थे इतने ख़राब कंडीशन में, हम दोनों ने ही काम करके इसको लागू किया। अमित शाह जी उस समय भी होम मिनिस्टर थे, तो मुझे आशा है कि ये हो जाएगा। और जो स्टेटमेंट आज दिया गया है, मैंने एमएलए से भी बात किया है, उन्होंने अपना जो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है वो निकाला है। मैं समझ सकता हूँ उनका फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मुझे आशा है, अभी भी आशा है कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा।
और इसके लिए हम दिल्ली जाकर बात करेंगे, सीएम भी अपने लेवल में बात करेंगे, एमपी भी अपने लेवल में बात करेंगे और त्रिपुरा का भला होना चाहिए, अपना ट्राइबल्स का भला होना चाहिए और त्रिपुरा सा अकॉर्ड को भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बस मैं वही उसी का आशा कर रहा हूँ। तो एक जब भी होगा आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन अभी तो हम लोग दोस्त मिले हैं, मित्र मिले हैं, जन्मदिन में मिले हैं भाई। पॉलिटिक्स के लिए भी तो एक होम मिनिस्टर से कोई होम मिनिस्टर मिलेंगे हमसे, एमपी मेरी बहन से भी उनका बात हुआ है और मुझे लगता है कि रंजीत ने भी वही बात बोला है कि होम मिनिस्टर समय दे रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि एक बड़ा प्रक्रिया है और जब भी वो समय देंगे, शायद पार्लियामेंट के टाइम दे, तो हम जाएंगे, हम बात करेंगे और मुझे लगता है कि जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है वो कमिटमेंट वो पूरा करेंगे। और जो फ्रस्ट्रेशन है वो लार्जली है क्योंकि बांग्लादेश से जो इलीगल लोग आ रहे हैं उसको अगर रोकना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को एक संग काम करना पड़ेगा और हमें ये वोट बैंक की राजनीति को बंद करना पड़ेगा। और ये वोट बैंक की राजनीति को बंद करने के लिए हमने अपना आवाज़ उठाया है, रंजीत ने भी अपना आवाज़ उठाया है, मैं भी उनके पक्ष में हूँ। जब इलीगली लोग आते हैं तो प्रेशर हमारे देश में पड़ता है, हमारे क्षेत्र में पड़ता है, हमारे राज्य में पड़ता है। तो इलीगल माइग्रेंट इज़ एन इशू और वी विल जॉइंटली टैकल इट बिकॉज वी डोंट वांट देम टू बिकम परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। फिया बसा सालहरन नो यंगमा महाराजा प्रदर किशोर देब्रमा बाय हासिनि कसा मंत्री अकरा एमपी बिप्लव कुमार देव मालायमानी आबो बारे विश क्लाइमानी पार्टी मुंगसिमिया आबनतै हासिनि जतो बरगरगनो स्राय स्राय सायमानो आबनतै तै मुंगसा सानानि ककरै। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। हुइजाकक तमानि बिसिंगते राजाटिला आमसानि बलंग नाइतोकै मानजाका काइसा ड्राम बिसिंग 200 केजी सिरि ग्रान हाटिवा अबने हाटिदर 15 लाख इंगनाय हनि साका मधुपुर थानानि उसी पार्टी मुनतै चाइतोगै नाइतोमो अंखरजाकताबो मधुपुर थानानि पुलिस नाय मथां परल रकनया सुमा फुनुगै हासनि किसा सुप्लो करक थाबिदल फेकमनि पानिया क्लाये तंमानि नुबजागो आबा हाकिनो खायनो हाय मधुपुर थानानि उसिनि दुइदल मंबाय देशर बाहिनी रक हानचा अंगै जार साल राजाटिला आमसिनि बलंग नाइतेगै हा बिसिंग भबजाक काइसा ड्राम बिसिंग मानजाका 200 केजी सिदि करान हाटिव आबनि हारिदर 15 लेखाय अंगनाय हिनि शाका मधुपुर थानानि उसी पार्टी मुंगो खरकसानो फानो रमानि कोक्रमा गरे पाइथागो सिदि करानो सिस ख्लायि मधुपुर थाना वटबे फाइका पुलिस আমরা একটা ইনফরমেশন পাইছি পরে আমরা ডিএসএ স্টাফ উমেন স্টাফ পিএস আদার্স অফিসার আমরা লগে লগে গাড়ি করে যে কমলাসাগর রাজাটিলা এরিয়া কর্ডন করে আমরা সার্চ করি বল দিয়া মাটি যখন ডিগিং করি তারপরে দেখা যায় যে আমরা এখানে অনেক হিউজ কোয়ান্টিটি অফ গাঁজা গ্রামে ভর্তি করে তারা লুকে রাখা আমরা পাই। একদিনই আমরা এটারে সিজ করি পরে থানাতে নিয়ে আসি 200 কেজি তারপরে অনুমানিক রেট 15 লাখ সামথিং হবে। ড্রাম ছিল কটা স্যার এখানে? ড্রাম 8টা ড্রাম ভর্তি আছে। স্যার অভিযানে কে কে ছিল? অভিযানে আমি ছিলাম, তারপরে টিএসআর স্পেশাল গুরু, তারপরে আমরা স্পেশাল ব্রাঞ্চ আছে, তারপরে উমেন স্টাফ আর পিএস কনস্টেবল। हास्ट्रो आबाहिके फेकमुनि माने खने मानजाक माने बे हासिनि लोकरावनि बिसिंग आसैजाक तालबिदाल सुंमुं पार्टी मुनो कितिंगै स्ट्राप ससुरानि बागै नुजाखा अफ्ला काफ्ला पार्टी मुनो दैये चाइतोगै मुंगो अंखरजाक दाबु मधुपुर थानानि पुलिस विशालगढ़नि सिमि जीवनि कक्थुम चिनि खरां। हुइजाकक तमानि बिसिंगते चाशाला अर्जुन सरकारि नगर एड खलाई 102 बटल फादार हानि दालबिदाल ब्रानि चुवाक नाइतोगै तिखलाइगा आरकेपुर थानानि पुलिस हाटिवा आबुनि हाटिदर 30,000 हाइ इंगनाय हिनि शाखा एसडीपीओ पार्टी मुंगो खरकसना पानो रमै मानमानि कक्तमा करै पार्टी मुंगते चाइतोगै नाइतोमो अंसक ताबो आरकेपुर थानानि पुलिस शालब्रुम थागलिया फेकमुनि माखने मानजक मानि तुमा काशिफ फाइम आबाहि खाइनो हाइ हुइजाकक नि बिसिंगते चाशा अर्जुन सरकारि नगर एड खलाई 102 बटल फादार हानि दालबिदाल चुवाक तिखलाइगा हातिवानि हाटिदर 30,000 हाइ अंगनाय शाखा एसडीपी पार्टी मुंग खरकसना फानो रम कक्तमा करै আমাদের স্পিরিট ইনফরমেশন ছিল মাদারি অমরকরণ এলাকায় অর্জুন সরের বাড়িতে ওয়ারেন্টি গার্ড ফুল পরিমাণ স্টক হয়েছে। তো আমরা খবর পেয়ে ওইখানে রেড কোন করে ইলিগাল রেড এবং 102 102 বোতল ফরেন লিগাল ডিফারেন্ট ব্র্যান্ড আমরা সিজ করে নিয়েছি। অর্জুন সরকারের ওইখানে পাওয়া যায়নি, অ্যাকর্ডিংলি
স্যার এগুলি কি আর বাড়ির থেকে উদ্ধার হয়েছে স্যার? হ্যাঁ ওনার বাড়িতে উদ্ধার হয়েছে। বাজার মূল্য কত হবে স্যার? বাজার মূল্য 30,000 30,000। আচ্ছা, অর্জুন সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব এরকম মানে অবৈধভাবে মদ বিক্রির একটা মামলা রয়েছে। হ্যাঁ উনি হ্যাবিচুয়াল লিগার সেলার, তো ওনার বিরুদ্ধে আগে অনেকগুলো পিআর দেওয়া হয়েছে। পাটে মুন্নর রেগে পুলিশ রক টাবুকটা সাবধান মনে হানা বসানো কক সানায় পাটে মুন্নর দিকে চাইদুগুনি দমুগ অংখর জাক টাবুক আরকেপুর থানানি পুলিশ উদয়পুরनि শিবির রাজিমনি ককথুম চিনি খরাং हाइना श्री अरविंद जनरल डिग्री कॉलेज एडमिशन जों जालनो तै कॉलेज ताला खाकरबे खादुमानि फुनुक लायखाटे आइएसएफ तै रोंसरोंनाय रक पार्टी मुनातै टीआईएसएफ आगरतला डिभिजननि कन्भेनर उत्तम त्रिपुरा शाखा हास्टेनि रोंसरोंनाय रक एडमिशन ओंनानै थाङो बेलायनो जों जालक लायनो नांगौ अब हाइकेन सार सरदाल बिदाल डिग्री कॉलेज एडमिशन खालायजाबे दंमानि हाइकेन अरविंद कॉलेज एडमिशन नाहारजाखै दंमानि पियाबा फुंनि सिमि रोंसरोंनाय रक एडमिशन ओंनानि बागै लाइन बासाजाक फुंनि सिमि सारिक जरा तामानि यागुलो फानो एडमिशन नाहारजाकलिया हाकसालनि फायने गोबांमा रोंसरोंनाय रकनो आपाटी मुनरगैनो खादु जागलाय सा सालसारिगो अरविंद कॉलेज ताला खाकरेबलायखा आबनो कारिबो टीआईएसएफनि कन्भेनर तैबो शाखा बिसि बुरुम बुरुमनो रोंसरोंनाय स्टुडेन्ट रो गोबांमा पास आउट रोङै दङ फियाबा कॉलेजो नांमानि हाइके सीट जायगा ताबो आबोनि बागै एडुकेशन डिपार्टमेन्ट रो साजंनाय कगलाम होनै जों दिनै आरो मा फायमाने गाय कायसानो इशु अरविंद कॉलेजो स्टुडेन्टनि एडमिशन ति प्रॉब्लेम फायमाने जों दिनै आबनो सायमानखा जे गोमा स्टुडेन्ट हाकसा तेलमुरा आम्बासा दलाय गोमा जागानि साउरुनि फायै बरक दिनै एडमिशन खायने फायमाने एडमिशन माया बर फुंनिसि माइसे क्लाय आसु तंमानि ताफोन एडमिशन माया गा कायसा लिस्ट नहनाय तंमानि ऑल लिस्ट पब्लिश खायजागलिया तांगे खायजागलिया नि जों दिनै प्रिन्सिपल मीटिंग खायगा कॉलेज वैकेंसी ग्रीन छाव एक्चुअली कॉलेज कायसा सीट दङ 25 जन का हायर एजुकेशन नि अथॉरिटी होते रहरजाक अ सीट पुंना नाय तंगा ताय 17 जन से वैकेंसी दङ गा आंगाबो क्वेश्चन खायगा सामने आगे वो बुसु के स्टूडेंट एडमिशन ना हैने गा बरो साव 50 जन 60 जन के पास क्लास दङनि बाट ताखलाय हायर एजुकेशन जन 25 जन से ना दिने नोटिफिकेशन हरइन छाबो इनका यूनिवर्सिटी ने होते कैसे गाइडलाइन दङ 200 जन पर कोर्स एडमिशन मा खायने हैने इनका हायर एजुकेशन अब फॉलो खाया वो 25 जन से रहने ए कॉलेज बरो अब साका जन हायर एजुकेशन से जन आसा के सावंगा सिं आसन मा खायो सिं बिनि गाइडलाइन चलि मा दङने इनका ताय अब जों सालायगा नायदे बरा हायर एजुकेशन आपिल बो खायजा जों जे 25 जन सीट न 50 जन खायदिने कैसे कॉपी दङ जों कॉपी दुइ फायका अब से हायर एजुकेशन कोनो परमिशन या कोनो फन प्रूफ खाया इनका नायदे और स्टूडेंट कॉलेज जो से परमिशन दङ बरो कैपेसिटी दङ बरो फुंनायनि गसि दङ नर जेसे सिद्र जों आसन एडमिशन खायनि गसि दङ गा हायर एजुकेशन तांगि रहरिया जों ताबाबो डाइरेक्टर मारले नांगौ जों तिब्रासा बा हिंदी बुनि पसं पानिजु कॉलेज काहाम जुदि एडमिशन से माय हांका कॉलेज दङैबो तामो लाभ कैसे डिपार्टमेंट ओनली आगरतला 25 जन बा तामो कैसे स्कूल से 100 जन रंग दङ ताबो कॉलेज नायदे कॉलेज का दिन बारिया किन्तु स्टूडेंट तो दिन बारि दंले पपुलेशन दङ गोमा स्टूडेंट परि दङ कदार गोमा स्टूडेंट पासं दङ किन्तु नों हायबरो आगरतलाव जुदि बरो काहाम कॉलेज मा परि हांकाय तामंनाय अबन दिनो जों दिनै मा फायका जों थांनाय ताबो हायर एजुकेशन बाय हायर एजुकेशन माले डिसकस खालायनाय जों अबन डिसकस खालाय जों सानाय जे कॉलेज सांसा स्पुट अराउंड खायदिने जों अबन आपिल नाय हाय जों डाइरेक्टर थां मा मालायनाय आसम हामबाय डाइरेक्टर मालाय मा यागुन कायबिसन सीट सामोनो जों डाइरेक्टर मालाय उमन पराय जों अबन सानाय जे कॉलेज दिदि 50 सीट सान दं गाय नोंथांनि 25 र 50 नि मारनाय जुदि नों फारिका बर कॉलेज बर टाइप साव जुदि फारिका जों 100 जन एडमिशन खायनाय साइ दं क जा डाइरेक्टर तामु खायनाय बागै बर 25 जन खायकेना बुकिति प्रसार न बा जे कोनो बर न आगतर परने मुसुगिया दिबा बर आगतला काहाम एमबीबी हाय रगो बो एडमिशन खाय परि दं थिं न अरब परि दि अब काहाम कॉलेज बुकिति प्रसार परिने फायो बा जे कोनो बोल इंग्लिश मीडियम कॉलेज अब
बिनिफ्राय अपन आपिल खाने जों डाइरेक्टर थाङि काहामा के सालायनो बागै जों बिनि अपन थाङि मा नालायनो दा 25 सीट बाराबाय जे और ऑप्शन थानाय जत एडमिशन होय जामा माने आं आशा खालामो दिनै और मैक्सिमाम स्टुडेन्ट 40-50 जन बा 100 जन दङ आं आशा खालामो मानानै हिनो थाङैखाय और प्रोसेस ताइ उंनाय जुदि हेपना एटलिस्ट 50 जनलाय नांगौ बर कलेज बरस साइट होंगबा जुनो 50 जन खाइर दिने डाइरेक्ट थाङैबा खाइर दि हैसे डाइरेक्ट अलरेडी बर फरका अदा दिखा 25 खाजि ताउनर माले मैया गलो फनो खलालि आंका ननि स्टेप ताम एक्चुअली खलालिगा जों आन्दोलन थानाय कठोर आन्दोलन थानाय दकानगा जों डाइरेक्टर बाय माले डाइरेक्टर अफिस तालामा नाय दकानगा बनोमा ताङै गन नायदि और रुल्स रेगुलेशन ताम साजा कलेज बरक्स इउनिभार्सिटी गाइडलाइन दङ 200 जन कलेज गाइडलाइन साका जों 200 जन याफना 50 जन हरि बताम दरकाबा 25 जन नानि कलेज बरक्स गसि दङ जागा दङ बर जेखौ मेनेज खाने साइट दङ नों जास्ट पारमिशन सिमि नङाबा निन ताम दङबा निन तो जास्ट पारमिशन नसले और नों बुझि सिरिता बाहाय चलि दङ बा पसि एक्चुअली और तिब्रासा सिमिरा परि और एक्चुअली तिब्रासा सिमिया जतन बागै दङ बाट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बा तिब्रासा बेसि एडमिशन बांगु जों एसिबो दङ और नों खनबले एसि रक बाट बला एप्लाइ खाया मन भेकेसन खालि रक दङ ता हेपन तिब्रासा रक बा बेसि फायु ता तां तिब्रासा इंग्लिश मीडियम पयने बांगु आसम प्रिन्सिपल बो प्रिन्सिपल दीपक चक्रवर्ती नेनि सिनेमंखाय आनी इंगा आगतला डिविजन कन्वेनर टीआईएसएफ तेकेसे सुमु जाबक जे और तने तुंगा स्टुडेन्ट दङ नों बरनका बाय खबर का बर तै अन स्पॉट एडमिशन माने जा नाकि जे लिस्ट करला आबो जों माने ताम बायके माने बरनो जा आं अबन कवर खा नायदि डाइरेक्टर बाय अबबाय सालायनाय जों हेपन कलेज नि हयते दिनै 100 जन लिस्ट कारि जंनाय 100 जन लिस्ट कारि मा मिसो गंमा स्टुडेन्ट दङ जे एमबीबी एडमिशन पाइखा बीबीएससी अं पाइखा ओमेन सं पाइखा किन्तु बर तै माया उनि कलेज एडमिशन खाय आं टोटली सानाय नर और ता फाइसिदि दांगा न तो काइसा कलेज एडमिशन पाइखा बोले तफन से कलेज एडमिशन मायको नर बरनो खाइरुक दि बर और एडमिशन नाथु जुदि मानलिया के फनो only sit pung thanga guys bon bai next step ang sakale position 50 jam khainai pro borong man bai nai ang asa khai Kan sekarang kalau cumi salsang di koktum Chini Khorang. Tabu kisah lenglamani jora. Tapi bahasnya hayung teh hak tu ni koktum atuai fai tunggu lenglamani ya gulo. Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum.
আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামার ইয়াগল হাইন হাইলাম সুগো চিনি ককবরা কক্তমাও হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরক রক বিজেপি হাবাংনি অঙ্করি ফাইমানি ইস্যুনো তৈয়ে পাইথক খুব খেঙ্কা ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদীপ কিশোর দেববর্মা এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা ফার্স্ট্রেশন अंगमानि बागैसे आवाय हनै शाका हनै शाका মহারাজা প্রদীপ কিশোর দেববর্মা বিজেপি হাবানি সাপোর্ট রসহইনা হারনাই ত্রিপুরা মথা অকগ্ন সারানি বাগৈ ঠিক বরগিয়া এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা মহারাজা প্রদীপ কিশোর দেববর্মানি কগ্নন বদলনি পাইথাক দাগি মুং হनै গসিনা হারমানি হামকগো এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মানি দামরক মুংন তৈয়ে আবাই হনैनो फिरक मुरखा हासिनि कसा मन्त्री अकरा एमपी विप्लव कुमार देव বিজেপি হাবানি অঙ্করে থাংসিনে ত্রিপুরা মথা হनै কক্তমা আওইমুং উংমানি ইয়াগুলো চার সাল হরনো ইংমাও থাঙ্গি সয়কা হাসিনি কসা মন্ত্রী অকরা এমপি বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদীপ কিশোর বাই সতী থামচি জরা রমৈ কক শাখা এমপি বিপ্লব কুমার দেব হুইজাকক তোমানি বিশিংতে রাজার টিলা আমসানি বলঙ্গ নাইতগৈ মানজাকা কাইসার ড্রাম বিশিঙ্গ 200 কেজি সিরি গ্রান হাটিও আবনি হাতিদর 15 লাখ ইংনাই হিনি শাকা মধুপুর থানানি উশি হুইজাকক তোমানি বিশিংতে চাশালা অর্জন সরকারি নগর এড খেলাই 102 বটল ফাটার হানি দাল বিদাল ব্রেনি চুয়াক নাইতগৈ টিকলাইগা আরকেপুর থানানি পুলিশ হাটিও আবনি হাতিদর 30,000 হাই ইংনাই হিনি শাকা এসডিপিও हाइनाश्री अरविंद जनरल डिग्री कॉलेज एडमिशन जोंजालनो तै कॉलेज ताला खाकरबे खादुमानि फुनुगला केटी आइएसएफ रोंस्रोंनाय र ताबो कक्तमा शुक्रबोय हाइनहावा नमासिं सके खरकसन नखुने हामजोंनि मानकथै खासि जाके मानखा पाटिमुं कदमतला थाना आमसायो पाटिमुंनि कक्तम मानखेनो पाटिमुं थायो थांगै सयगा कदमतला थानानि पुलिस पाटिमुंनो तै चाइतोगै नाइतोमुं खरजाक ताबो कदमतला थानानि पुलिस पाटिमुंनो तै कक्तमानि बिसिंति सावि खना रखा फार्स्ट सालो नगो केबो बर क्रिएशननि शेपनारे साकसांग कदक सरबै थैका बिहे खनै मुं मिरालिना आबाहायगा सालो मानकथै नकमानि बाय नखुंनि बरकनि बिसिंग अंलायका चिरिं मकरक अंमानि खरां खाना काहानिकेनो nok arini borok pati muthe thang sogoi kha aboni aglo nokuni hamsuk no thlang jaga sakham nago paithago koktuma rohor jaka kodamtola thanani police rongno nohor madigi gola o mau la por pedicin yo aisin
আপনার কি নাম? আমার মেয়ের নাম। আপনার স্ত্রীর নাম? মিতালি নাম। কোন জায়গার বাড়ি? ঘুরুয়া। কত নম্বর ওয়ার্ড? 5 নম্বর ওয়ার্ড। 5 নম্বর। কিরম লাগছে তাই না এটা? কিরম লাগছে কোন সময় ঘটনা ঘটছে? ঘটনা তো কোন সময় ঘটছে তো হয়তো আমরা তো ফার্স্ট শুনে আছি। নিজের করে লাগছে? করে। কিতা দিয়ে লাগছে? লাগছে রশি দিয়ে। আপনার বাড়িতে আসলেন না তখন? না, আমরা খবর। তখন বাড়িতে খেয়ে আসছিলাম? বাড়িতে খেও না। খেও আসি। আপনার ছেলে মেয়ে আসেনি? হ্যাঁ, আমার মেয়ে আছে যে তাই পিছু আমার বোনের বাড়ি গেছে। মানে খালি বাড়ি আছিল? খালি বাড়ি একদম খালি। কি কারণে লাগতে পারে এটা? কি কারণে তো এমনি তো কোনো প্রোগ্রাম নাই, কিচ্ছু নেই। আমরা তো কত সুন্দর মাঠ যেদিকে যাই আমরা দুদিনও যাই আই না, তাই না অসুস্থ নেই? অসুস্থ না, আমি তো সেদিন ডাক্তার দেখাই আনছি। তোমার আসছিল সুগার বাড়ছে, দেখাই ওষুধ আনছি, খেয়েছে খাও। আর 8টা মাথা গরম হয়ে যায় গিয়া, ট্যাবলেটও দিছে, মাথা গরম হয়ে যায়, ঠান্ডা থাকতো। ও তো ওষুধ খাওয়ার করার বেলা। তা আমরা তো বাস খাতে গেছি গিয়া, তাইও গেছি গিয়ে, আমার মাইয়াও গেছি পিসির বাড়ি, আমার মাও গেছি গিয়া। আমরা মানে আপনার বাড়িতে শুধু মাও আসলো আপনার? না, মাও খেলা। প্রথম আপনার মায়ে দেখছেন? না না, আমার মেয়ে দেখছে। মেয়ে দেখছে দেখি আপনারা জানাইছে? না না, মেয়ে দেখছে দেখিয়া, মেয়ে তো দেখিয়া মারে কইছে ঠাম্মা দেখো, মা দেখি এইরকম। তো মা দৌড়িয়া গিয়া দেখি দেখছে, দেখার পরে এরপরে মায়ে ফোন করছেন আমরা, আমারও করছেন, বাবারও করছেন। আপনি কি টাকা চলেন? Paithaw ma kathino postmortem pai mani yaglo nukhone borok ni yago yafari razakha fiaba tamani bage abai ka shakshak kotok shorobe thika abuna diye tabo shosha rakam khlaye musha shaimanya ko nukhone borok patemuna diye chaidone to mugo khorjak tabo kodamtala thanani police patemuna kitingai nukhone borok ring bising nukjaka khakhammo bureau report Chini Khorang Rubber seat khongmani mazrao manjage amsani lukorogbai pilaro khawai tonjaka khoroksa shikok patimung Udaipur Gokul amsani koktoma binimung taharmiya Fekmuni mani chanani bag erabar khonani faimani hene shakbai thango shubai kha oshikok paithago shikona amsani lukorog romai bakana shile romani yakolo yakare razakha abahino patimungni mangfle ka shawai phaika তাদিকে আমি তো আনছি, আমি আর দইরা সিটি চাইছি না। এরপর আমি সিটি সরাইতাম লে দেই তাই আমরা বাড়িছি। আপনার বাড়ি থেকে সিট চুরি করে আবার আপনার কাছে বিক্রি করছে? এখন কি আবার আনছে বিক্রি করতে? না, বিক্রি করতে আনছে বলতে কে আনছে, এখন আমরা বাড়িতে লইছে না, অন্য কাছে চুরি করে আনছে। যে চুরি করতে কি আপনার এলাকাবাসী এই ছেলেটা? না না, অন্য জায়গায়। আমি তো মুখ চিনি, নাম জানি না। নাম জানেন না? এই জায়গাটার নাম কি? পূর্ব গোকুলপুর পঞ্চায়েত সংলগ্ন না? তো কয়দিন ধরে আপনার বাড়িতে এমনি চুরি দাঁড়িয়ে হইতেছে? না, চুরি হয়েছে জান, আমরা না শিউরেছি না, সেদিন কই একবারই চুরি ছিল, বুঝতে পারছেন না? তো আজকে হাতে নাতে ধরছেন যে চুরি করতে? হাতে নাতে দোষী বলতে আজকে আইসে পরে দোষী আর কি। হ্যাঁ, স্বীকার করছে চুরি করছে। আপনার ফ্যামিলির নাম কি? স্বপনমা দাস। আপনার কি রাবার ব্যবসা করেন? Bureau report Chini Khorang Fashal horor lahar pati mongklai shago dukuman kanondo kishur abun yaglo jibi shaghamnogor shagnari jage tongmani koktoma paithago bufana shagnari ran bage hasen lukorong thani chuba chusanka busaje Party Mungate Koktomani Bising Shaiman Khat Lai Thane Fashal Horror Lahar Party Mungo Kalai Shagodo Kuman Khat Nondo Kishur Mungo Koroksa Borok Party Mung Dosrot Poliam Sayo Tabung Nondo Kishur Sibi Shakam Nogo Shagna Sagetomani Koktoma Paithago Bufano Shagna Runani Bagi Hasini Lukroni Thani Chubasu Shanka Busazo আমার বাবু রাত্রেবেলা মানে দিনের বেলা গেছিল বিশালগড় বাবুর বন্ধুর লগে গেছিল যে অনেক রাত্রে 11:30 না 12টা বাজে তারা গাড়িতে অনেক মানে আইব কি বাড়ি তো একটা সরিলাম হোটেলের সামনে একটা গাড়ি দিছে আমার বাবুরে তো হনে আমরা খুব গরিব মানুষ আমরা হনে বাবুর চিকিৎসার জন্য টাকা লাগে ওখানে গেছে ওখানে তো বাবু আইতারে না ওখানে মা গেছে আইজিএম তারপর ফিসি গেছে আইজিএম না জিবি জিবিতে গেছে তারপরে আমার মা ভাই তোমার ভাই কতটুকু আমার ভাই 2 বছর
বাইরে মা হেন আছে 2 বছর 3 মাস আর তোমার পিসি বুবা কথা কথা না পিসি গেছে তারা হেন আছে কেমনে হন চিকিৎসা করবা মানে জানি না মানে মা জানি তোমার নাম কি আমার নাম নবরূপা ঘোষ তুমি এখন বাড়িতে একলাই আছো কোন ক্লাসে পড়ো তুমি ক্লাস 6 এই মানে তোমার বাবুর লোক আরেকজন আসলো তাই না মানে আহত হয়েছে জানি না এটা মা সকালে ফোন করে কইছে তুই খাইস বাড়ি দেখলা আমরা খাই কিভাবে খাইবা রান্না করতে পারো নি 12টা বা 11:30 এরকম সময় আমার বড় ভাই বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো আমরা বাড়িতে আমার ওই দিকের আমার এক বড় ভাইয়ে খবর দিয়ে গেছে তার বউর সঙ্গে এখন কই আছে তারা বউ আর আমার বোনে গেছে আপনার কইতে পারছি না জীবিতে নাম কি আসলো তোমার বড় ভাইয়ের নাম নন্দকিশোর ঘোষ আর তার বউর নাম মল্লিকা ঘোষ না লগে তার বন্ধু যে আসলো তার নাম হলো নিমাই দেবনাথ না কে জানে না কি জানে হয় মনে দুজনে 11:30 বা 12:15 এরকম সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো ওই দিয়ে আমরা হাসপাতালে আমার এক মামাতো ভাই খবর দিয়ে গেছে তো জার্নালিস্ট আসলো প্রেসার তাই বলে কয়ে দিছে মোবাইলের নাম্বারে কইছে তারা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তারা রেফার করেছে এখন মানে তারা জীবিত আছে তারা জিবি আসলো তোমার বাড়ি এই জায়গাটার নাম কি তা এটা বিশ্রাম তোমার বড় ভাই তোমার নাম কি আমার নাম হলো বিপ্লব কি এমনি ছোট্ট করে বিশালগণের সিমি জীবনী কৌথুম চিনি খরাং Sashala behlabari amsayo IMW ni kaisa tangnok sengjaka asalo salchani conference pandabo khlaijaka manjaka IMW ni vice president Probir Debroma IMW ni officer secretary Mukesh Debroma YIPF tini AGS Pradip Debroma no khobite kubona dongra আসলে পান্ডাও মানজাক ফাইকা IMW ইউ প্রেসিডেন্ট তরুণ কুমার দেব বর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রবীর দেব বর্মা অফিস সেক্রেটারি মুকেশ দেব বর্মা YIPF দি SGS প্রদীপ দেব বর্মা IPF দি SGS ভবেশ দেব বর্মা IMW ইউ বাসে বাড়ির সন্তোষ দেব বর্মানো খবইতে কুবনা দং রক আবাইকনো বরংনি তাংবদাংনো তুইয়েবো সাজাখা ককলাম হামবাই সিনি মিডিয়া ফেরেন্স সংनो ini ani IMW ni kaisa chini oro behlabari wo kaisa chini IMW ni motor somi kaisa syndicate katal tini kaisa kuluk jakna kuluk mani sate tini abono sung belai kopal kahammano sung mai jagar abo tini syndicate kuluk bangka angka ani je kormi rok মোটামুটি কাহামনো সাপোর্ট মাংখা র আনি বড় রক যে মাল খুঁচালংনাই রক ওরা ফুল সাপোর্ট মাংখা অবন বাগানো কাহাম গুরুংখাই সং তিনি সিন্ডিকেট খুলগই মাংখা সাথে সাথে আনি লগি সবাইকে আছিনি ইউডাইপিপ তিনি AGS চিনি প্রদীপ আনি প্রদীপ বাই ইয়াং সবাইকে আর্টিসানি এডভাইজার বুধনি ভাইস চেয়ারম্যান অমিত দেববর্মা yang paisa baca sini ani IMW ni vice president Probir Deborma tai ani office secretary Mukesh Deborma tai oroni ani tai gese vice president sini Dafolen geborong nomane ani belai khadu khajangkha ta agami dino biang line dijangnai abo tabu committee khaya ko koyek din moi dina sungayang kusugo sablai borong sung line dinani ব্যবস্থা khaya Sampai IMW ni kalau office partai bahasa rata itu syndicate khazagi tong, bak khazanat tong itu semua. Aji tabuk motamuti Tripura ini IMW syndicate tabuk sang motamuti tonggo, যেমন ini Kanchanpur, Ananda Bazar, kemudian ini Dosda, ini tonggo yang Dumasora, kemudian ini Pemulung, Takazola, Gonta Tisha. Dari sini yang Basai Bari, Behlabari, Tulasikor, Ampora, Sampawar, Mudamuti, Komalpur, Durai. Itu mudamuti kaham non soli tongo. Agami dino taibo, je jaga hai je syndicate kuluk jaga, je katal khai, busu jaroti khlai mana, oba ang chesta khai jeng.
খোয়াইনি সিমে বিপ্লবনি ককথুম চিনি খরাং CPIM Sunamura Bakaste Committee ni Luaji Jangma by CPM ni Kaisal Har Kuthum Panda Klaizaka Manjaka CPM Politburo ni Adong Jitendra Chaudhary CPM Haste Committee ni Adong Suresh Das MLA Shemal Chakraborty CPM Hangkor Tangphang Roton Shahano Khobite Kubun Adong Rok Ashali Panda Kok Sanan Thange CPM Politburo ni Adong Jitendra Chaudhary Shaka Haktor Hapang Lukurokno Kebengai Raja Sramoi Tongmani Regai 9 July Haktor Ganangai General Strike Klaizaka ni Hani Shaka Abon Bagino Ashalo Klaizaka Relite Kuthum Laimong সরকার মাসে মাসে আমাদেরকে আমাদের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে দিন আমাদের জমি অনুযায়ী হিসাব নিকাশ করে ফসলের সাবসিডি বা দাম দিয়ে দিন কেউ বলে কোন কৃষক এই কথা বলে না কোন শ্রমিক কথা বলে না শ্রমিক কৃষক নিজের ঘাম নিজের রক্ত জল করে কামাই করে সেই কামাই করে একদিকে যেমন দেশের নির্মাণ করে আরেকদিকে পরিবারের স্বচ্ছন্দ পরিবারের দুবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করে ভিক্ষার কামাই শ্রমিক কৃষক কখনো করে না শ্রমিক কৃষক এটাকে গুনাহ মনে করে পাপ মনে করে কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান সরকার নির্বাচন যখন আসে তখন মানুষের কাছে লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি জানাবে কৃষকদের ফসলের দাম ওই স্বামীনাথন কমিশন তার সুপারিশ করা হবে ঋণ মকুব করা হবে জিনিসপত্রের দাম কমানো হবে যুবকদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় বছরে 2 কোটি করে 5 বছরে 10 কোটি যুবকদেরকে চাকরি দেওয়া হবে এবং আরো কত কি কিন্তু নির্বাচনে বৈতরণী পার হয়ে যাওয়ার পর তাও মসৃণ হবে না নানা কারণে বিভাজনের রাজনীতি কালো টাকা আর প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করে কোন রকমে যদি ক্ষমতায় আরোহণ করতে পারে বলেছি আপনি হিসাব করুন এই যে মোদী তিনবার প্রধানমন্ত্রী হলো 2014 সাল 2019 সাল এবং সর্বশেষ 2024 সাল কত শতাংশ ভোট পেয়েছে 2014 সালে মাত্র 31%। বিজেপি যত সংখ্যক ভোট পেয়েছে তার দ্বিগুণ বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে কিন্তু ভোট ভাগাভাগি করে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং हाइनाय अंगनवाड़ी सेंटरनि रिक्वायरमेंट खालायजाकमानि नर खाफुर जायगा अंगै अंगनवाड़ी ताला खाख्रेबे खादुमानि फुनुगलायगा आमसानि लुकुरक पाटिमुं सेसुरि माइ ग्राम पंचायतनि 4 नং वार्ड आमसायो पाटिमुंनोते कोक्टमानि बिसिंति सहायमानखा चेसुरि माइ ग्राम पंचायत आमसायो खोंसा अंगनवाड़ी सेंटर दंमानि हेनै फियाबा आमसाया एलिजिबल कैंडिडेट्स दंमानि यागुलो फानो गुबुन थाइनि दिदिमनिनो रिक्वायरमेंट खालायजाकमानि कोक्टमा पाइथगा पाटिमुंनो खाफुर जायगा अंगै अंगनवाड़ी ताला खाख्रेबे खादुमानि फुनुगलायगा आमसानि लुकुरक पाटिमुं चेसुरि माइ ग्राम पंचायत 4 नং वार्ड आमसायो এটা তো আজকে মানে 15-20 দিন বন্ধ ইয়ার ভিতরে ওই এনে কি জানি তাইনের নাম তাইনে চাকরি পাইছে নতুন করে চাকরি পাইছে এর ভিতরে এদিকের ওয়ার্ডের তারা কইতাছে এনে একটা চাকরি দিছে এই চাকরি মানে রিটার্ন আবার ঘুরে ইয়া করতো এদিকের লোকেরা চাকরি দিত তার লাগে এখন পর্যন্ত বন্ধ কিন্তু তাই না আইছিল স্কুলে জয়নিং হয়েছিল স্কুলে আইয়া কিন্তু তাইনারে টিকিট দিয়ে দিছে তারপরে স্কুল বন্ধ গার্জেন হিসাবে কইতাম তাইলে যদি আবার যদি অন্য কিছু কোনো ইয়া যদি আইয়ে তো আমার চোখে পড়ছে না কোনো তাই না তো কোনো কিছু কেউ কোনো প্রতিবাদ করে বলে স্কুলে তুলে নাই গেলে কেউ প্রতিবাদ করি না নাই কেউ তো শেষ নাই গ্রাম পঞ্চায়েত কুলসুংরা বলছে না তাই না আইছিল তো 2 দিন আইছিল যে 15 দিন ফিরে গেছে না
তো উপর মল থেকে ওই চাকরিটা পাইছে তাই না অনেক যেটা হয়েছে পাইছে যে তো এলাকার প্লাবেনের তো পড়াশোনা নষ্ট হইতেছে আমার উচিত এটা সিদ্ধান্তের ভিতরে তাই না আইনা স্কুলে কই দেখছি না খবর নাই বিশালগড় নিশিমি জীবনী কক্থুম চিনি খরাং হাইনাই ফাশাল হর বক্সর নগরনি চিং ফেরানি তার খকজামনি ককশিল সামং কাশাকা আপাটি মুনরগিনা আমসাইন লুকুরং বিসিং নুকজাখা জলি মুতে খাদুমু আপাটি মুনি গত মানখানা পাটি মুনতৈ চাইতগো নাইতুমু খরচাক পুলিশ আপাটি মুনতৈ চাইতগো নাইতুমনি ইয়াগলো ন মুতাবেল হোসেন নিমু কাশাই ফাইকিয়া তাবু রমনান বাগৈ চাইতগো নাইতুমু খরচাক পুলিশ पूरा देख लिया था एक गाड़ी এই গাড়িটাতে নিছিল এই গাড়িটাতে গাড়ির মালিক থেকে না গাড়ি মালিক আমি তুমি চুরির জন্য জানো কইছে আমি সকালবেলা স্ট্যান্ডে আইছি এর লোকের আরেকজন আসলো হ্যাঁ কইছে আমার একটা টিপ দিয়ে দিবেন আমি বলছি কি টিপ ইয়ার বল বাঙ্গা রুঙ্গা আছে পুরো মাল চালাছে বাঙ্গারি আমার নিয়ে দিও আমি যে স্কুল মোড়ে চলেছি নেওয়ার পরে আমি তারাবাদ গেছি তারাবাদ যাওয়ার পরে তারা গেছে যাইছে আমার দেখছি আপনারা আজকে সকালে দেখি যে আমরা যে মালের যে ইয়ে দিয়ে রাখছি আমি যে এডিবি আরডিএস এর কাজ করি এই কাজের মাল যারা আনছি আনিয়ে সেটা রাখছি তো কী করছে রাত্রে নিছে রাত্রে যে নিছে বোঝা যাইতেছে যে রাত্রে মালটা নিছে এরপর যে সিসি ক্যামেরা দেখছি আমার বাড়ির সিসি ক্যামেরা দেখতে যাই দিই সিসি ক্যামেরায় উঠছে দুইজনের মধ্যে তারা মানে এর আগের দিন ওই আমরা তিনতলা এই বিল্ডিং থেকে কাজ করতে আসি এই তিনতলা থেকেও তার কাজটা লয়ে গেছে গা এই জাহেরের ভাইয়ের নাম কইছে নামটা নাকি তাগুলি মুতালেব নিচে এমন একটা পরস্পর আমরা তো খুঁজতে আছি খুঁজতে আজকে সকালে আমার ছেলেরা গেছে আমি সহ গেছি যাইয়া মানিকনগর একটা অটো দিয়ে লয়ে গেছে অটোটারে সহ তারে সহ ধরে আনছি বিশালগড় নিশিমি জীবনী কক্থম চিনি খরাং Tinini koktuma ashuk zratino taiba haste hayungte haktoni koktuma shaimana bagai joye naitongni Chini Khorang খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতে নিল করগনা বেশি বড় বড় নবশতে সেনানিকে সারা ফায়ও বাবা গরিয়া ফাইমানে শালনা রে সরকম জুয়েলার্স বখাতে সাতে লোক রং মারা তাহমতে আমজার মায়া ফায়ো বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাই ফারকো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়াত লাহে থাঙ্গ আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 8টি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব Klongkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangkha. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on nai thok te chin sa ha paro hawen nai len. Akshay tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akshay tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge of hangai narong money 100% 20% off my night silver jewelry making charges so
Gemstone ni MRP offer inge mega lucky draw tongo item scooty. Take a shakok. No amazing discount in Logiwo. Low making Thursday Asia Deep Bamana mini purchase. Angkhya ni pick ha ta khena angkhana ni pick khedi. Visit Klagi Radha Krishna Jewelry Showroom no. Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur Rock 7 Mary Sikang Hambai. खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनो रुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्ण अक्षय ऑफर ओ ऑफर चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमि 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कक्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फाइगा ऑफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लकी ड्रॉ आरो 3टा डायमंड रिंग ते डायमंड एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি पानी सारे गा सारे पा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 Kisha rang mari baino gobang rang buisa ajinani kaisa sep kaham Nini nokni pukriwo no khlaidi dal bidal beremni achar rang mari kisha baino tabu mandai chargoria kamini takhuk ranjan debur mani aro manthogu dal bidal beremni kaham apona manthogu kotorte chikona busa Apona nangnai lukurok kerengdi o kokdukni mariwo 9862025654 eba 7005258458 Chargoria Mandai Bazar
Chinoro joto amano katla ruj milka joto aman thogo jongoro sirbal cup karpu Japan putih tei joto anu tongo kaham kai gas cup tongo kaham a tei komrot to no manai kom damino amanai manthoknai chinobo jagani mung kai Sargoria village Pranab Bidabomoni ganawo lik tongo kasa Sata lik tongo aga gano manthoknai a komretono manthoknai Khulumkha ang Manorama ang Lipika Puilakhe ang narok jotono koktoma kaisa kaham sanani shebmangkha bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brang ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on nai thok te chin sa haparo hawen nai len akse tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry 100% exchange value mainai rangjak samo joto purchase no should give for mainai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akse tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of te diamond jewelry making charge hangai na rong manai 100% 20% off mainai silver jewelry making charges so tre gemstone ni MRP of inge mega lucky draw tongo haitang scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te issue di manai mini purchase angkhya ni pik kha ta khena angkhana ni pik khedi jit lagi Radha Krishna Jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Melisika Hambai আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব Khulumkha joto Tripura hasteni lukurogno বেশি বড় বড় ন বয়সতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রে স্বর্ণকুমার জুয়েলার্স বখাতই সাতে লোকরংনো মারা তাহামতে আমজা মায়া ফাইও বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাই ফালপো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria terno rogoi khakaham tai khapurmaya faru norong ni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer chengi rejakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abong kha Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsak ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobok jao hambai প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড় লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল শর্তাবলী প্রযোজ্য আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর দোকান প্রতিদিন খোলা Khulumkha ang Pinaki de Burma Tripura hastini joto lukurogno no Sharna Kamal Jewelers ni bakhaktei Rath Yatra ni khaka hamtai khulumung ya faru Sharna Kamal Jewelers nong ni bagi tui faika Sharna Varsha offer
offer chengri jagnai 23rd June nishimi 12 July jara tai botong nong ni bai kok toma kaham abong kha noro bacham rangchak no selai bo ketal hallmark gedang rangchak ni mani talangnani shep botong oboshimiya kotor khlai diamond ni necklace exhibition bo chengri jagnai Gold in making charges of the tongnai 25% off. Te diamond in making charges of the tongnai 100% off. Amos miyako. Mega lucky draw tongnai duita scooty. Te lucky draw tongnai egrota home appliance. Te niro five room no sokan bo. Totanoro lamsogo shorno komolo final bargain. তাই চিনি স্বর্ণ কমলের শোরুম শালগ্রাম খুলুক যাচ্ছে হামবাই Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। From Lychee Drink, refresh your feeling. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। 시리시티니 어카지대로 하스팅이 쪼또 루크럭노 아니 칸이 파이플레야 함상마 따이치바야파로 어머다이 지 그타라이마 때 하마리 그의 파이톤 খুলুমখা আং পিনাকি দেববর্মা ত্রিপুরা হাস্তিনি যত লুকুরগ্ন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নি বখাক্তই রথ যাত্রা নি খাকা হামতাই খুলুমুয়া ফারু
Swarnakomal Jewelers nongni bagi tuwi faika Swarna Varsha offer. O offer chengri jagnai 23rd June ni simi 12 July jara. Tai botong nongni bai koktoma kaham. Abong kha noro kecam rangcak no selai bo ketal hallmark genang rangcak ni mani talangnani shep botong. Obo simia kotor khlai diamond ni necklace exhibition bo chengri jagnai. Gold in making charges of the tongnai 25% off. Te diamond in making charges of the tongnai 100% off. Amus miyako. Mega lucky draw tongnai duita scooty. Te lucky draw tongnai 11ta home appliance. Te niro five room no sokan bo. Totono lamsogo Swarnakomal final bargain. Tai Chini Khorang Tripura showroom shalbrum no khuluk jakta. Hambai. From Lychee Drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulungka ang Sunita Morashing nuruk jotono lam sugo sinita busok sorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokhrogrok. Bisisalai thangman yagolo bo implement khlaijaglia tiprasha accord-ni kaisa samung batang aboni bagai BJP habangni ongkhori finally bagai tiar ongjak tipra motha Tashala Agartala Press Club kaisa kokthong panda khlai abai heni no tamro murkha tipra mothani MLA Ranjit Deborma
Hainu wana masingsa hostel logo shaksang no kodok soroi theka remju rung sirungai tongnai jeki marak mungoi khoroksa shekla pate muni kokto aman khan binu pate mung thayo thangu sagoi kha mono thanani police pate mung nati chaitu winai tu mungo onkhor jak tabuk mono thanani police Hainu hoiza koktomani bisingti Ramchandra Indra Colony Amseni tongnai tingkwa sarjini nogoret khlai manjakha 11 gram brown sugar hatiwabuni hadedor tole khai ungranu huni shaka police paithagonok phang tingkwa sarji kharjok tomani bagoi bihna res khai ka police Charshola MBB Airport ni meeting room of Klaizaka Kaisa Advisory Committee ni Khoksa Panda Manjaka MBB Airport Advisory Committee Chairman MP Biplop Kumar Dev MBB Airport Director Keshi Mina West Hankon DM Dr. Bishal Kumar SP Kiran Kumar ke Advisory Committee ni Adong Krishna Don Das no Khoboi te Kubunadong Ro Charshola Raja Khoraguli ni Porba Shawa Iskon Agortola ni Luazi Mumbai Road ki Filmano Tuye Klaizaka Kaisha Panda Manjaka Hasne Hastepa Indoshana Redinalo MP Biplop Kumar Dev Bubagara Pradeep Kishore Dev Burma Kasam MLA Dr. Dilip Das no Khoboi te Kubunadong Ro Seven July Shalmari or Raja Khoraguli wo Klaizangani Thangoi Tongo illegal migrants issue no te Kashakoto Rally Arili Joto Tongko Shung Lokorokni Rally Huni Shaga Emile Ronjite Burma Manjane Hastini Bubagara Pradeep Kishore Dev Burma no Khoboi te Kubun Lokorok Charshola Kashakokthong Panda Khlai Okong no Shaga Emile Ronjite Burma Lama kinaro berazak malhungo thangai thutai romani bai lahar party mungo klai thimrajak khorongni borok party mung sorilam lahar tongmani hotel beskani koktoma abai party muni koktoma mankino fair service ne adong rok thangoi ashagodo khomane rokno langjaka bishal gorba kaste shakhamnogo aboni yaglor efor khlai rohor jaka agortola jibi shakhamnogo Tabukok Toma Shukraboi Bisizalai Thangmani Yagolobo implement Klaizaglia Tiprasha Accordni Kaisha Shamung Batang Abuni Bagai BJP Habangni Onkori Finani Bagai Tiar Ongzak Tipra Motha Charshola Agortola Press Club Kaisha Kokthong Panda Klai Abai Henino Tamrok Mungrakha Tipra Mothani MLA Ronjite Burma আমরা রেডি আছি সরকার থেকে কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব IPF tinis laibo Tipra Motha taiba kotor beremo Klaizaka thokaimung Tipra Mothani Khoroktam MLA no Montri Klaizangani Goshmung Manmani Yagulo BJP by Hapango Asungmani Tipra Motha Piaba Paithago Tipra Mothani Khorokni MLA no se Klaizaksio Montri Aboni Bishingo Khoroksa se Cabinet Minister Tai Khoroksa MLA no ke Klaizaka Hab Montri Taldong ni Bishingo Tipra se Accord implement Klaizakna hinai Greater Tipra Land no yakarei Joto Beremni movement yakarei rumani Tipra Motha Piaba Bisisa lai thangphano Tipra se Accord ni Kaisha Goshimung phano Klaijakmani nukjaklia hasteni lukuro Abono tei haste ganangai Tipra Mothani sakao nukjakha khadumung tei sejamu EDC hapango tongphano mungsa samung khlaimanlia Tipra Mothani EM tei MDC Abuhai tongkhoro kotol jungjalo klaija Tipra Motha party Abuhai keno illegal immigrant no tei Tipra Mothani sanmungo mungsa saktharmung naharlia BJP hapango tongphano mungsa samungphano khlaimanlia eba khlainani rujaklia Tipra Mothani MLA rokno aboni bagai BJP hapangni ongkhoroi khlainani bagai tiarungja Tipra Motha Charshola Agortola Press Club Kaisa Kokthong Panda Khlai Abuhai hinaino Tamrok Mungrakha Tipra Mothani MLA Ronjite Burma Abuhai keno BJP bodolni ongkhoroi phainai MP Kirti Singh Dev Burma hapango tongphano mungsa borom rujaklia Tipra Mothani MLA rok hinaibo saka Tipra Mothani MLA Ronjite Dev Burma আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি আজ সকালেও 10 দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা রেডি আছি সরকার থেকে
কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নিয়ে যাব বা আমাদের সমর্থন পাহাড় করব, এটা মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে। এবং আমাদের মাননীয় যে এমপি কীর্তি সিং দেবী, উনিও সমান বিজেপি থেকে রিজার্ভ হওয়ার জন্য উনি তৈরি হয়ে গেছে। আমরা মোটামুটি রেডি এবং সম্ভবত যদি আমাদের এই জুলাইয়ের 20 তারিখের ভিতরে হয়তো দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ে আমরা এটা মিটিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে। আর মহারাজের সঙ্গে আমি তারিখে দিল্লি চলেছি। তারপরে 1 বছর এখানে সরকারের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি করে আমরা করেছি, কথা বলেছি, অনেকবার মিটিং হয়েছে, জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং আমি যেও গিয়েছি, করবো করছে না, কিছুই হচ্ছে না। ত্রিপুরাতেও যে হচ্ছে, এখানে কিছু করছে না। আমরা বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি বিভিন্ন বিয়ে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। তাহলে আমরা এই সরকারে থাকার কি অর্থ আছে? আপনারা বলুন, ত্রিপাক্ষিক 1 বছর হয়ে গেল, 20 ইলেকশন হইতেছে, এখানে 125 এমএন বিল করে এসে ক্ষমতা পানোর কথা, হওয়ার কথা, আমার কথা না। 2018 এবং 2023 বিধানসভার নির্বাচনের যে ম্যানিফেস্টো, বিজেপির ম্যানিফেস্টো, সেখানে আছে, সে আজকে সংসদ তুলে তার বিল পাস করার জন্য 125 এমএন বিলটা, ওইটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের 10টা এডিসির জন্য, ওটা করছেন না। তাইলে আমাদের কেমন যে 2টাই আছে, ভ্যাকেন্সি আছে, এটা বাই ইলেকশন হচ্ছে না। তাহলে এই সরকারের দিনে থাকা বা তাদেরকে সচেতন করা আমার আর কি প্রয়োজন আছে? সেই জন্য আমরা মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবো, কারণ এই তো আমাদের অ্যালায়েন্সটা, আমাদের দিল্লির সঙ্গে হয়েছে, সেখানে কথা বলবো। তারপরে আমরা মোটামুটি সমান প্রত্যাহার করার দিকে আমরা মোটামুটি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। আমাদের সব 13 জন আমাদের এমএলএ মিনিস্টার আমরা রেডি আছি, এবং আমাদের এমপিও রেডি আছে। আমরা দেখা করবো, তারপরে আপনারা জানবেন আমরা কোথায় যাই। কমপ্লিট আমার আলোচনা হয়ে গেছে, মজা 7 তারিখে আমাদের রেলিতে থাকার উনি ওই দিনে দিলে চলে যাবেন। আমার মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আসি। আপনারা দেখেন আমাদের কিছুদিন রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে। আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার প্রয়োজন। সমর্থন আছে, ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি, আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি, মহারাজ নিজেই তো বলছেন, আমরা কেন সমর্থন করবো? 1 বছর আমরা দিছি, আমরা বিরোধী দলকে আমরা ছেড়ে সরকারে এসেছি, আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আমাদের অধিকার, ল্যান্ড রাইটসের কথা, পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলে, চুক্তিতে কি আছে? এটা কথা আছে, কিছু তো করছে না। তাহলে সরকারের অধীনে আমরা কি থাকবো? আজকে আমাদের 3জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা, 2জনে তো আমাদের একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজন তো ক্যাবিনেট মিনিস্টারে রাখছে। শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা বিভিন্ন এসব, কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টার সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে, সেটা দিয়ে আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো, তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো। তো আমরা একটা সরকারের দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট দিয়ে রাত্রে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে। মহারাজের 9:30 সময় কথা বলেছি, কেন উনি জানতে পারে যে ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা সরাসরি হচ্ছে। আমি আমাকে কার্ড দিয়ে যে এরকম, আমি কিন্তু এখনো জানতে পারি বলছে। আসালনি গৌতম দ ত্রিপুরা মধ্যে এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা বসাকা ফাইন 20 সালমারিও দেলুও अंगना थांगै दङ कुचुग्रामनि कक जापान आबनतै हाग्राहापानि होम मिनिस्टार कक सालायनाय प्रामथा हनै आजखरागलनि सिमावनि ककथुम चिनि खरां हाइना वाना मासिंसा हस्टेल construction kotok shroi thika remchu rungsungwe tongnai jeki marak mung khorok sa shekla pati muni kok man kan ginu parung thayo thangu shogo mono thanani please pati mati chaitugni mungo onkhorja kok mono thanani please hostel logo rungsungwe tongnai rok thum obono puilaya talsa talya golorok
kaisa kaisa thayo salna korung snai rok saksa kok soroi thimani tuma kasai fai abai kno ana hai saksa kok roi thimani kok tuma kasai fai ka bermail stable hostel ni strong tongnai koksa panno te kok tuma ni pingti salman ka pasal horo hostel long ni pheno kotok soroi ka rem chiorung sangai tongnai jek marak moi khorok sikla abade muno loge mancha salfungo adi mun berashi bhamsini stable hostel ni koka abade muno no kahan kok tuma horjak no kune borok no koboi police strong pare kok tuma khana khan keno sogoi ka police no kune borok pare muno de tuma thumna rok ni bekang kok sanane tangai thuini tuma sabai kharokha basla songrong salo phone call khai no botlang phaide ni samani fiabarang pusarong mani be basani kokbai hos thangai mani abufa muno rogoi de bosman kha ashlamai kok samani barawo je ke masaka rungno hangka hanke bijak kore ongbe dasimong mate osongo tonglia hane जों सारे सयता दाम गुबिन्द्र नगरनि दे सारगुरि खा आसे सुबाल खाय साहरो नर एखिम जेन नग थांनि साम नर फाया के जेखिम फजै थिया आंसो दाम सारा के फाले के दङ डाइरेक्ट हाल हाल थांनो बुजि बननग थानानै साइतो थांनानै साइतो जनो आमां नग थानाय दुइ दिन दिन बाय नग थांनाय नि साबे तो होनो आंबो उसरां थायो बुजोगै काला बाबा तंगादि बुयो तो तिरि फाइबाय काय नों बंगादि बन सागा के साया गलो काय बसाव के 3 तारिख फाइमा के आं सागा ठीक आसे बां 3 तारिख फाइ के 3 तारिख मिया कल गाबो कल खाके सागा बाबा रो गरिखौ के आं नरक के फाइदि आं नरक फाइगा का पुसो तंगिया जाला नां जागो आं सिनाय अरो तंगिया साव बुफुर मिया दे के सा एतो दिन साया माने मिया सावगाटा बोलति tangi tongni sa बोलति तंगिया तो साया non khlogi saya ta khlogi ya ane boy dok kuran ang lai manu ni chau no boy dok pai dia haida boy dok pai dia puta bono mane boy klate no je tal besa khabon no thangya thangjaw suga thayo suga thayo phama ga kete botangi no thangni chai to khnas no thangni tangi chai ka bo semi ya tam ni wan chu no thangya ni bagi de ba heng khnan no ma thangya ni bagi wa sing ko gore bla tam ni wan chu ni emro saga tam ni sa ya ama ang no thangnai nung phai phai ka phai di dong ka ang saga ba ta ga rang ga rang ka phai ya no saga ga lo ga no to li baba ang ka le an lai ni dikha bufur ko tamanya sai jingo hari bai genro ko na phai nei bo sa dia haida khana fungo phai nei saja khana fungo bu ha bo sa khana fungo just don no man ro hora no baba aw ni hunbo tam ni wan chu je khana phai na phai chai bo de kai phai na phai nei se bo phai di hinga khana phai nei saga ta ni na sala saga kalang ba kalang ya ba to bo khana phai nei norok phai ke hangai asya te ke ko norok nin chrai no na phai din nei sare nin chrai tabu kai tam khaina ni mora to na phai tongbi rang puisa kori ro ni norok sarona busu ko nor to na rang puisa ro kai phai ro na phai mi sam amde ni saya bono rang kori ko baba puisa kori ni bagi phai mi asung tin go nin kong mo de o kok sa ठीक है कोई तक बिगी को थाना रो बाइक से पास्ता दिगी मिंचा लगे था गाय रूम बरो हाबने नाय मा थाबनाय के हाबमाय माने कायसा बरो कुम्पनि नाय खा नाय नु खाता माने आय उकलक्ति ने केता ऊपर बुद्धि है कुनु नुनाय के साव आगे अच्छा ऊपर पिंचाना ने रुतलाय थिनि माले या ता रूम ही नाता बिन मुंगा सिकी मारा क्लास परि क्लास 10 pate muno di chai to ne tum bong kharja ta buklis fiaba mani bagai aba he thika abun ta busuk sara sai man ya ko pate muno chai to ne tum man ya golano sai ma ko pate mun ta ashlab sana aba he ke thui mani no goi sub sani bishingo na barbade vai shubai shukr khlai klang mani shangkha khone borok ni bingo panuno ki tengai no borok no khobang strana rok ne bingo no sakha khaka mote wa mo Bureau Report Chini Khorang
haino hai hoi je ko mani bising te ramdrogat indragol amseni dongnai kwasar chini noret klaiman jaka 11 ram brown sugar hatiwa buni hade dor tole khangan hone shaka police pagonok phang tin kwar je kharjok tong bagai bihigna are thaika police Fekmuni bani khani rokno romnani hangai kahaman man kha khwai than police limungna ti khwairani police ka rongni thani ka sajak kokma sobai tongmani amchandra gatni rakolone amsini ko sarjini kokma mari brown short tongo hale kokma man mari aklono khwaini stpu dcm te police bahini chronology ti indra kole amsini ti sarjini no kore khlaika ani aklono to ma kha 11 brown sugar hawa buni hate dole khai ne hinshaka police fiawa police mani thermani no na phang kharjabo halo pari mungo bi khlaika tharani police আমরা দিন রাত কুয়াশার ঠিকভাবে মুক্ত করা যায় সে সাথে আমরা কাজ করি তো আমরা সে ইয়েতে সাফিসিয়েন্ট স্টাফ আপনারা সবাই জানেন ডেভেলপাররা সব জায়গাতে পাই এবং আশপাশ অঞ্চলে তো আমাদেরকে আজকে দুপুরে একটা ক্লাসে রামচন্দ্র ঘাট সুশঙ্কর আচার্যী পুরো ইনকু বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ ড্রাগস বলটা আছে তো আমরা সেই খবর পেতে আমরা সেখানে যাই এবং আমাদের সাথে ছিল এসডিপিও স্যার ছিল আমরা ডিসি স্যার এবং অন্য স্যার সাক্ষীরা ছিল সবার উপস্থিতিতে আমরা যে ডিসের যে ভিডিও নিয়ে আমরা সার্চ করে আমরা 11 গ্রাম আমরা উদ্ধার করি সে হিরোইনগুলি আমাদের এনডিপিএস এর আইন অনুযায়ী আমরা সিজ করি আর আমরা প্রতিষ্ঠানে আমরা দিচ্ছি সুশঙ্কর ইনকু আচার্য ওনার স্ত্রী প্রিয়ঙ্কা আচার্য আমরা ওনাকে বাইরে করি কিন্তু আমরা যখন যাই তখন ওরা সমস্ত ড্রাগসগুলি জন্য নিকট ছিল তো আমরা যখন কিছু সেখান থেকে পলায় হয়েছিল তো আমরা ধারণা সেখানে সুশঙ্কর মানে বাড়ির মালিক সেও থাকতে পারে এবং অন্যান্য লোক করতে পারে আমরা সে দেখছি যদি আমরা এই যে অন্যান্য লোক পাই আমরা সে হচ্ছে আমরা আমরা আইনের ব্যবস্থা করি যে মালটা দর্শনের বাজার মূল্য কিরকম হতে পারে 11 গ্রাম মালের বাজার মূল্য মোটামুটি 2 লাখ টাকার মতো স্যার এই যে অভিযান আপনারা দুদিন ধরে খোয়াই করতেছেন এই অভিযান কি আগামী জারি থাকবে অবশ্যই এটা আমরা চাই খোয়াই শহর যাতে মুক্ত থাকে শুধু ড্রাগস আমাদের এসপি স্যার বা আমাদের যে অথরিটিরা যা নির্দেশ যেটা আছে যে ড্রাগস ফ্রি জিরো টলারেন্স হিসেবে আমরা আমাদের কাজ করেছি এবং আমরা চাইবো আমাদের সাথে সবাই সংগবদ্ধ হয়ে আমাদের সাহায্য করে আমরা যাতে সেই কাজে আমরা সফল হতে পারি আরেকটা বিষয় স্যার আপনারা তো প্রচুর প্রচেষ্টা চালিয়ে রেখেছেন খোয়াইতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তো খোয়াইয়ের যে সাধারণ নাগরিক আছে তাদের বিষয়ে আপনি কি বলবেন সাধারণ নাগরিক কি বলবো আপনারা আপনাদের যে এলাকা সে এলাকায় আপনারা একটু নজর রাখেন এরকম কোনো কিছু করে সাসপেক্ট কিছু কারো ড্রাগস বিক্রি করে বা ড্রাগস খাচ্ছে সেদিকে সে সঙ্গে আমাদেরকে খবর দেন আমরা ড্রাগস বিক্রি করছে তাদেরকে আমরা আইনে আটরায় আমরা চেষ্টা করবো এবং যারা ড্রাগস নিচ্ছে তাদের আমরা বোঝানোর চেষ্টা করবো এবং তাদের কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে কীভাবে তাদেরকে সঠিক পথে
abuna drugs pani akni tim ko asar jumani bagai chaidne te mungo khor tabuk tharani police Khwashimi biplom ni kothum Chini Khorang Chashola MBB airport meeting room Klaka Kaisa Advisory Committee ni Khoka Panda Manjaka MBB airport advisory committee chairman PB Bulok Kumar Dev MBB airport director Shimina Estrangkoni DM Dr Vishal Kumar SP Kiran Marge advisory committee ni Adong Krishna Donasno Khoboi Tegunadong Rock Actually, Coxanda not the Coxani Tanga MP Block Kumar Depka Airport Authority near the Rugo Bishop Wini Klaisago Advisory Committee meeting. A committee chairman Ongo Astini MP Aradal Vidaloglam Shazago Tangla Shuk Nirokni Chefs not the Ebo Hai Shambotangro Kiago Harzagotong Abrokno Nolani Baga Henishaka MP Blomar Dep Algarebo Shaka Kotini Yagot Tony Abo Borokyo. Tekun Hankeno Central Rohorzago Hai. Abba Hikino Tushaka Guhati Niagola Tripura ABB Airport Kangbir Kong Tanglo Klayo. Abani Bagata Bog Vidal Infrastructure Botongo MBB Airport Hanishak MPB Block Kumar Dev. বছরে দুইবার এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া যে নিয়ম সাথে এয়ারপোর্ট যে হয় এয়ারপোর্টের একটা কমিটি হয় স্থানীয় তার চেয়ারম্যান হয় তার একদম ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক কিছু তার মধ্যে আলোচনা হয় এমন নয় বর্তমান স্থিতি আর ফিউচার কি হতে পারে কি হচ্ছে সুবিধা অসুবিধা দুইটা তার মধ্যে আসে যাত্রী সুবিধা এয়ারলাইন্সের স্থিতি কি বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিন্দু তার মধ্যে আসে আলোচনা হয় যেটা আমাদের দ্বারা করা যেতে পারে সে আমরা করি আর যা কনসার্ন অথরিটির দ্বারা করতে হয় সেটা আর ডাইরেক্টর আছে ওনারা ওনাদের অফিসিয়াল মাধ্যমে সেগুলো সরকারের কাছে পায় আর তার জন্য এই মিটিং করা হয় আর এই মিটিংয়ে বিশেষ করে যাত্রীর সুবিধা অসুবিধাগুলোই বিশেষ মাহাত্ম্য দেওয়া হয় আপনারা সবাই অবগত আছেন যে ত্রিপুরাতে যে এই আগরতলা এয়ারপোর্ট বা যে এয়ারপোর্ট এই এয়ারপোর্টে গুয়াহাটি পরে হাইয়েস্ট ফ্লাইট এখান থেকে হয় আর এয়ারপোর্টে যদি দেখি ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো ইনফ্রাস্ট্রাকচারও সেটা গুয়াহাটিতে কম নয় কিন্তু বেটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখানে আছে তো স্বাভাবিকভাবে মিটিং যাতে ফলপ্রসূ হয় এবং যাত্রীর সমস্যার সমাধান হতে পারে এখানে যারা কর্মরত তাদেরও যাতে সঠিকভাবে ব্যবস্থা হতে পারে তার জন্যই আসলে পান্ডা এমবিবি অ্যাডভাইজারি কমিটি চেয়ারম্যান এ বিপ্লব কুমার দেব কারেবো মানজাখা এমবিবি এয়ারপোর্ট ডাইরেক্টর কিশিমিনা ওয়েস্ট হাংকর নিটিএম ডক্টর বিশাল কুমার এসপিরন কুমার কে অ্যাডভাইজারি কমিটি ने आदों स्नोदान दासनो खबै गुबुनादों र Zakoraगलनि सिमिटनि कक्थुम चिनि खरां डेस्टिनेशन चलो राजा खरागुली पोरबा शावा इस्कोन आगरतला लोआजे मुंबई की फिल्मानो ये क्लाइजे काशा पांदा मांजा का हास्टेपा इंद्रशरण दिनालो एमपी विप्लव कुमार देव उपरा प्रदीप किशोर वर्मा कस एमएलए डॉक्टर डिलास नो खबै थे कोनादों रॉक সবাইকে বলবো ধরে হাত তালির মাধ্যমে সব স্বাগত জানানোর জন্য আমি সবাই জোরে তালির মাধ্যমে আমাদের অতিথিকে স্বাগত জানিয়ে করবেন আমি অনুরোধ করি
Shali panda pula panda manjang na narang lam susuin na saka abunya glowing saka shali panda ko nan tanga hastina tefa indra shenadina lo saka cererang no pula shimina dormonti frangna ni nango abo haik nok ni simina joto hukum muko rokno shirin nango honai abo no kari basate vital vital kolam saka hastina tefa indra shenadina lo नजदीक से देना, भगवान के पास जाना, भगवान कभी कभी अपने घर के पास ले आना, ये सब काम है। तो भगवान को पूजा करते समय एक एक पद्धति होते हैं। पहले अपना कंसंट्रेशन करने के लिए भजन करते हैं। भजन करते से दूसरा सोचते नहीं, वो ऑटोमेटिक हाथ दो एक जगह आता है और बाकी के जो मिला है उसके रिदम से मिलाते हैं। और वैसे जो भजन करते हैं वही भजन वही नाम हरे कृष्णा 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 हरे, जितने देर भी करो मगर ध्यान लगे उसी में अपन करते हैं। तो उसमें ये भजन करते में नीचे मान है गरीब है ये नहीं देखिए। भगवान के पास जब आए हैं तो वो सब भूल के सब भगवान के सामने एक है, सब समान है। ये ऐसे अपन अनुभव में करें और ये भगवान रतया रखे कहेंगे, भगवान को अपने बस्ती में लेके आते हैं, अपने घर के पास लेके जाते हैं। Abono karibas badakok sanan thang MPP blok madhaka Bangladesh nai minority rok party no tuye ahake no saka 12 hektar sep tongnai 12 hektar Hindi rokni majority tongsak nei abono karibo badal bidal nanggo kok saka MPP blok marde যে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে ইস্কনের উপর অত্যাচার মহারাজকে জেলে দেওয়া और সংখ্যাও বিশেষ করে হিন্দুদের সর্বশান্ত করে দেওয়া সেই যোগ তার প্রপারেট হোক মানবিক হোক প্রশ্ন রাজ্যের মধ্যে যারা ৩৫ বছর শাসন করেছিল মোমবাতির দল পায় মোমবাতির দল তো দিনের বেলা মোমবাতি নিয়ে বেরিয়ে যেত না, এখন এরা মোমবাতি নিয়ে কেন বাংলাদেশে যায় না? কেন সংখ্যালঘু রক্ষা করার জন্য কথা বলে না? প্রতিদিন বলাৎকার হচ্ছে ছোট ছোট মেয়ে হিন্দু মেয়েদেরকে, কেন এরা তাদের দিয়ে কথা বলো না? কোথায় তাদের হিউম্যান রাইটস কমিশন? কোথায় রাষ্ট্রসংঘ ইউএন? কোথায় ইন্টারন্যাশনাল এমার্জি পার্টি? এদের একজনের ঠোঁট পর্যন্ত নড়ে না। মনে রাখবেন ভারত ততক্ষণই সুরক্ষিত আছে যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতের মধ্যে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু আছে। Yang tekak sajeng asal pantok sanan thangai bubagra producer de bruma saka politics dormo thanja hanai abo kaini no juda lama hai abo no kabo te badal binang kumani kokla bisingte asal koklam narakha bubagra producer de bruma राजनीति अलग है, आपका इतिहास आपका परंपरा आपका कल्चर अलग है, लेकिन हमने हर चीज का सॉल्यूशन हमने सोचा है कि उसका सॉल्यूशन डेमोक्रेसी होता है। नहीं, कभी कभी अपना कल्चर अपना इतिहास अपना धर्म को भी बचाना चाहिए। महाराज अगर आपने मुझे यहाँ में बुलाया और बोला
दीवार मत लाइए, ये पुराना संबंध। आज जब मैं कुमिल्ला में जाके बोलता हूं कि यहां में वीर चंद्रा, महाराजा वीर चंद्र का लाइब्रेरी था, तोड़ दिया गया। क्यों? क्या क्या था राजा वीर चंद्र लाइब्रेरी कुमिल्ला में? गलत किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर का घर, रविन्द्रनाथ टैगोर जिसने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है, आज उसके घर को बर्बाद कर दिया गया। क्यों? क्या पाप है, क्या गुनाह है? तो हम भी विचार करना चाहिए। बॉक्स बाजार चौगाम ज्यादा दूर नहीं, और ये तो लगता है कि जब भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई, अपने देश के खिलाफ कोई कुछ जहर बोले तो हमें जवाब देना चाहिए। हम करते क्या है? गवर्नर साहब, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा फ्रीडम है बोलने के लिए, तो मैं अपना दिल का बात बोलता हूं। बहुत लोगों का दिल बात भी है, लेकिन अनुमति नहीं है, मुझे अनुमति नहीं चाहिए, तो मैं बोलता हूं। हमारे लोगों को मारा जाता है, हमारा औरत बलात्कार किया जाता है, बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट चिकन नेक है, इसको हम लोग सर्व कर लेंगे। रोज हिंदुस्तान खिलाफ, भारत खिलाफ जहर फैला जाएगा, और हम लोग क्या करें? हम उनका सिंगर आया है, उनका फिर क्या, उसको बैन कर देंगे। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे 3 महीने तक, हम टिकटॉक को बैन कर देंगे। अरे जब तक उनको दर्द नहीं हुआ हिंदुस्तान के और हमारे माइनॉरिटी को, हमारे मंदिर को जलाने से, हमारे बुद्ध मंदिर को जलाने से, हमारे गिरजा को जलाने, जब तक उनको चोट नहीं पहुंचेगा, वो आपको बात नहीं बुलाएगा। Asal manja kahasin Sefa Indra Sharadi Nalo MP Blok Kumar Dev Bubagra Protektor Dev Burma Kes MLA Dr. Didashno Khobei Tebun Adang Rock Raza Khorang Nishimit Nikok Thum Chini Khorang Senjular Shalmari Raza Khorang will work Zangnani Tango illegal migrants Shunati Kashaka Rally Joto Tongkosh Korokni Rally Heni Shaga Mileronchit Burma Mansane Hasin Bubagra producer Deborman with the Kubunukok just Lashokok to Pandak Okono Shaka Eleronchit Burma Ashale Kompanda Oxana Hanga Emileronchit Burma Shaka Several Shalmarini Klazanani Tangmani Abunan political Anglai Ashla Bubagra Bofi Kognarite Talbal social workers Bofai Manzak Hene Really Klazani Naimani Unka Lightanan Meshal Mario Ministry of Home Affairs Dagi Mumbai Tasoni Bagara Kawirizaki Hakotora Tony Joto illegal credit rock no the port Klazana Bagai Abai Hakotoni Dalbal Tayo Shamong Harsaka Fibatabu Fano Hastowa Shamotang Harmani Nagaku Hane Abrin Bagano Ashok Klazana really Abrabo Tebunangong of Shaka Emleron Sidema Jotono Koloka যে চেম্পিয়ন কাইসা প্রেস মিট মানে উনখা আর খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাইসা প্রেস মিট সেম ফাইনাল 7 তারিখ জুলাই সম্মানীয় পোর্টল কাইসা রে ফাইনাল থান টঙ্গ আর রেলি টোটাল নন পলিটিক্যাল এবং নন রিলিজিয়াস রেলি আর চিনি হাবগ্রা রাজা প্রদত্ত কিশোর বর্মা ববতনাই বরক নারনাই তাই বকিমনাই সেন্সার ত্রিপুরানি বিভিন্ন কোনানি civil society NGOs no khobangma sel worker rok ino phainai hajar phai agor tolawo ega kaing obono sanane yo je ministry of home affairs ni khaktoi 19 May 2025 সাল মারিও নোটিফিকেশন একজাখা এবং পরো বাংলাদেশে মাইনে যারা ফাইনাই চিনা ইন্দো হাবুই তং ফাইনাই বা ত্রিপুরা হাতং ফাইনাই বরগ্ন নাইবো তিখাই বঙ্গ কিফলিনান কঙ্গো कि त्रिपुरा सरकार 30 दिन टाइम बाइंडिंग विषय खाजा खनो और कोनो मुसा जगलिया किंतु सुनुखा गुजरात खैरिना खलाइजाका दिल्ली खलाइजाका
এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল আসাম খাইজাকা এবং কিছুদিন আগে তামিলনাড়ু স্পেশাল টাস্ক ফোর্স খাইজাক ককমাबो जोंखा काटक चिनि खरं जों बयनो साननानै नायो दाके दाखायै अजे टाइम लाइट थांनि बरेबो मनो खैमानो निर्देशनाव दङ जे नोटिफिकेशन सिजेक दङ म खालायमान किन्तु गभर्नमेन्ट अमनो कोनो खालाया का आबोनि बागै आं साननानै नायो जे गभर्नमेन्ट मनो खालायतो जों जतनो दैनो अबमेन्ट जेतो नेशनल इश्यू आबागै जों राजनीति कालाना तुबि जब दफानि अंशनि बरनति जों मुभमेन्ट खालायनानै जों नायता के खालायो आदिनो सारा त्रिपुरानि जत जागा जारा बिनो सिविल सोसाइटी दंनाय एनजिओ सोसाइटी दंनाय बा जारा राजनीतिक गदाल जायगा बर आदिनो फायदि এবং চীন হাবুবাগারা আনা রাজনৈতিক অজামা হিসেবে ফাই বা হাবুবাগারা হিসেবে ফাই আদিনো অর ফাই মালাই ফাইনা চিংবাই বাক্সা রেডিও নখনটা একা আমি বাগैना आं खाथो जे बुबान ब्लेके हामबायरो तामने बचिनि प्रत्येका चिनि दफनि मुभमेन्ट बचिनो लगिरिथो बिनि ब्लेकिं तंगो आंनि बागै चिं ब्लेकनो तंथगो आं नंनियो मीडियाते आं मनो कोइनाय सार त्रिपुरा लुरंनो नरकदि संख्रि सापायदि चिनि हा बांलादेशनि बर्डर फायै सेगि तंफायनि चिनि हामान फायनो सेगि तंफायमानि अमनो जों फिरगैनानानि बै जा सरकारि जे निर्देशना तमाबनो फुलफिल कियै बरनायतो गतिखै रखनि अबन बागैनो नंगनाय राजा खरागुलनि सिगां मेटनि कक थुचिनि खरां लाखिनार बेराजा मालखंगो थाङै तैरमानि बाय लाहार पार्टी मुंगलायै थेमराजा ब्रंनि बरक पार्टी मुंसरि लाम भारत तंमानि हडबेसखनि कक्तमा आबाय पार्टी कक्तमा मान के फायर सर्भिसनि आरक थाङै आशागो खमाने रकनो लांजाखा बिसर बखाखसे शाखनगो अनि आगला रेफर क्लहर जाखा आगर तुचि बिशाखामनगो लाहार पार्टी मुरक यागलो नो कोकमा सय फेका जिलाम लाहार किना कबांको खर तंगु हाइले नि बागै लाहार किनारो खंबेरै कमा पदक नो माइसनि थांलायो शालबरमनि आकिनो आशालाबो खंबेरै जाक्तमा कोकमा आजरावना बेराज माल नो नुगुमान अंमानि बे खंसाय माल खं फाय तैरो फायका मालंगो आबै बेलायकिनो आगो खमान खाप माल खं सनाय दे बेतन ति खरगा बरक आरे मुनि कोकमा माकिनो पाटे मुगे थांगु सबुय काप साबिसनि आतंग लोगो लोगो बरक नतलां जाखि सागर शाखामबो खरनि बिसिंगो खरक सागबेनि हामिनि शाखा फायर सर्भिसनि खरसा दं मुनि आगला बरक नतर खायरो खरसा खरदरा जिब शाखनगो আমাদের বিশারদ ফায়ার স্টেশনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে বাজারে আমরা সরাসরি ছুটে গেছি গিয়ে দেখতে পাচ্ছি এই দুটা ফ্যান পরে রয়েছে আমরা তারপরে কি হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট ওরা লোকাল করেছে এই একটা বাইকে আর একটা ওয়াগন গাড়ির মধ্যে তারা কি বাইক চালক তারা বাইক চালক কি নাম তাদের তাদের একজনের নাম কিশোর আর একজনের নাম রানা বাড়ি কোনখানে গেছে বাড়ি নাম স্টেটমেন্টে পুলিশ আছে জাঙ্গালিয়া জাঙ্গালিয়া বিশালগড় কেমন আছে অবস্থা এখন একজন সিরিয়াস আছে আর একজন একটু বিশালগড় চিমি জীবনী কক থুচিনি খরাং Tabu kisha leng mani zora te bo hasta hayung te hakoni kok to mat boy bai dong go leng lama ya golo Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles,
in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামানি ইয়াগল হাইনো হাইলাম সগো সিনিকক বরকক টমাও হাইনো হাই ফাইডে নাইলাই ফিরানো তেনিনি কক্টমা বখরক রক বিসিজালাই থাংমান ইয়াগল বো ইমপ্লিমেন্ট খাইজাগলিয়া তিপ্রাসা একর্ডনি কাইসা সামুং বতাং আপনি বাগৈ বিজেপি হাবাংনি অংখরে ফাইনানি বাগৈ তিয়ার অংজাক তিপ্রা মথা চাসলা আগরতলা প্রেস ক্লাব কাইসা কখম পান্ডা খ্লাই আবাই হেনিনো দাম্প মুরখা তিপ্রা মথানি এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা হাইনো হাই ওয়ানা মাসিংসাকে হস্টেল লগো সাকসাং কতক সরই থেকা রেমচিও রং সিরংগে দংনাই जेके माराक मुंगै खरकसा शेखला पाटेमुनि कक्टमा मानखान बिनु पाटेमुं थायो थांगु सगैखा मनो थानानि पुलिस पाटेमुंनो तिगि चाइतोगि नाइतो मुंगो अंखर जाकटाबक मनो थानानि पुलिस हाइनो हाइ हुइजे कक्टमानि बिसिंति रामचंद्र घाट इंद्र कॉलोनी आमसेनि दंनाय तिंको आसारसेनि नगरेट ख्लाइ मानजाखा 11 ग्राम ब्राउन शुगर हातिवाबनि हाटेदर तोले खाइ उंग्लानु हुनि शाखा पुलिस पाइथागो नकफां तिंको आसारजि खारजक तमनि बागै बिहिगना रेस ख्लाइका पुलिस चारशला एमबीबी एयरपोर्ट नि मीटिंग रूम ख्लाइजाखा काइसा एडवाइजरी कमिटी नि खोक्सा पांडा मानजाखा एमबीबी एयरपोर्ट एडवाइजरी कमिटी चेयरमैन एमपी विप्लव कुमार देव एमबीबी एयरपोर्ट डायरेक्टर केशी मीना वेस्ट हांगकोनी डीएम डॉक्टर विशाल कुमार एसपी किरण कुमार के एडवाइजरी कमिटी नि आदों कृष्ण दन दास नो खोबै तेको बनादों रक चारशला राजा खरागुलिनि पोरबा शावा इस्कन আগরতলাनि लुआजे मुंबई रोड के फिल्मानो तये ख्लाइजाखा काइसा पांडा मानजाका हासनि हास्टेपा इंद्रसेना रेदिनालो एमपी विप्लव कुमार देव उबागरा प्रदीप किशोर देव वर्मा कसम एमएलए डॉक्टर दिलीप दास नो खोबै तेको बनादों रक
7 जुलाई सालमारियाव राजाफोरा आगुलियाव ख्लायजांनानै थाङै दङ इलिगेल माइग्रेन्टस इस्युनो ती काशकतर रेली आरिलि जततं कसंलो करकनि रेली हनि शाखा एमएलए रঞ্জিত देबबर्मा मानसने हास्तिनि बुबागरा प्रदीप किशोर देबबर्मानो खबिते कुबुन्नु करक जसलो काशकथुम पान्डाख्लाय अकंनो शाखा एमएलए रঞ্জিত देबबर्मा लामा किनारो बेराजाक मालखुंगो थाङै थुथाय रोमानि बाय लाहार पार्टी मुङो क्लायै थिमराजाक खरंनि बरक पार्टी मुं सरिलाम लाहार तंमानि होटेल बेसखनि कक्टमा आबाय पार्टी मुनि कक्टमा मानखिनो फायर सार्भिसनि आदं रक थाङै आशागो दुखमाने रकनो लांजाका बिसोर गबखासते शाखामनगो आबनि यागलो रेफर ख्लाय रहर जाका आगरतला जेबि शाखामनगो ताबो कक्टमा शुक्रबई हाइनहाय चोरिलाम ब्रजपुर आमसेनि बीजेपी टांगनगो हाबका शिकरंनि बदल खगित लांजाखा टांगनगो तंमानि टिभिनो खबै गोबांकक मानि खनै पार्टी मुंनि कक्टमा मानखेनो पार्टी मुं थाया थाङो छगैका बिशालगढ़ थानानि पुलिस पार्टी मुंनो ती नाइतक मुंगो अंखरजाक ताबुक बिशालगढ़ पुलिस पार्टी मुंगो फेक मुनि मानि खनै चानै रकनो आबो हाइके मानि खगित लांखाना हेनै कक्टमानि बिसिंति साबिखाना रका बीजेपी बदलनि खरकसा आदं लाइथाने 5 साल हरो आबाय पार्टी मुं पार्टीका हेनै बदलनि आदरंनि खाका मुं ঘটনাটা সকালবেলা আমার গোপালবাবু ফোন করছে আমি বাড়িতে ফোন করতে পার্টি বিষয়ে টিভিটা চুরি হয়ে গেছে এরপরে আইলাম একটু পরে আইয়া দেখলাম যে দরজাটা খোলা টিভিটা নাই এরপরে থানা খবর দিলাম না না সন্দেহকার হইব আর এই অনেকদিন যাবত এটা এভাবেই আছে পার্টি বিষয় থেকে আমরা ধারণা সাহস করে পার্টি বিষয় ঢুকে টিভি লিয়ে যাবো গাড়িটা আমরা ইয়েই আসতো না ধারণাই আসতো না বিষয়টা হলো চোর তো চোর হই শাসকার শাসকার বিরোধী কি চোর কি কেউ বাচ্চা চুরি করে গত কয়েকদিন ধরেই আমাদের এই এলাকার ভিতরে মাছ নেগা আবার ধরেন না কারো দোকানে ব্যাটারি নেগা আজ আমরা এখানে যে লাইটটি আছে সোলার লাইটের ব্যাটারি নিচে গা এরপর কয়েকটা সোলার লাইটের ব্যাটারি নিচে গা এই ধরনের ঘটনা এই মাঝখানে ভিতরে চলতেছে এই জন্য আজকে জানাইলাম আমরা থানাতে এই বিষয় চলছে মানে আমরা চামু পুলিশের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত কইরা যাতে অন্ততপক্ষে চুরগুলো যাতে ধরতে পারে দুইটা যাতে তারা শাস্তি দেওয়া হয় উত্তরপূর্ব বিশালগড় নিশিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং চারশালা ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবন খ্লাইজাখা কাশা বদল সুলাইমং বান্ডা আবনি আগলনো जुदा जुदा बदलिया करे कांग्रेस बरनि बाना रमखा खरकथा मुसामारक बरकनो बरनि बानाया फारि लामजक सगैना हारसाखा आबाहायकिनो हासिनि लोकर कांग्रेस बदलनि बाना रमै दंमा बाय फाइनान्सियल कांग्रेस बदल देबो काराक अंगनाय हेनि शाखा स्टेट प्रदेश कांग्रेसनि आसोफां आशिष कुमार साहा আজকে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যালয়ে পম্পিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের 3 জন যারা বিভিন্ন দলের নেতৃত্বে ছিলেন বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির 2013 সালের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিভিন্ন সময়ে যার নেতৃত্বে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই ভারতীয় জনতা পার্টির যারা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাদেরকে সহযোগিতা করে এসেছেন অত্যন্ত দুঃসময়ে বিজেপি দলের আদিবাসী নেতা শ্রী সুবল দেববর্মা উনি এই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলে আজকে যোগদান করেছেন এবং আগামী দিনে পম্পিনগরে জাতীয় কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য উনি প্রচেষ্টা নেবেন আমাদের পম্পিনগর ব্লক সভাপতি পিন্টু দেববর্মা আমাদের আদিবাসী কংগ্রেসের ভাইস চেয়ারম্যান অতুল দেববর্মা আজকে তাদের হাত ধরে আজকে এখানে এই যোগদান আমরা সম্পন্ন করতে যাচ্ছি শ্রী পবিত্র মোহন জামাতিয়া যিনি 2016 সালে
অমরপুর বিধানসভার উপনির্বাচনে আইপিএফটি দলের উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই আইপিএফটি দলের প্রার্থী রূপে উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও অমরপুর এবং পপ্পি সহ করবুক এই তিনটি বিধানসভা জুড়েই আইপিএফটির একজন নেতা রূপে উনি সেখানে ওনার ভূমিকা পালন করে গেছেন। আজকে ওনার সাথে আরও পঞ্চসাধন জামাতিয়া, যিনি ত্রিপুরা মথার একজন একনিষ্ঠ সক্রিয় কর্মী, আমাদের কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন এবং এই তিনজন নেতৃত্বের সাথে আরও প্রায় এই অমরপুরে 200-র উপরে ভোটাররা তারা যুক্ত আছেন। রাজা খরাগলনি সিমি অমিতনি ককথুম চিনি খরাং। फयसला यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इलिगल माइग्रेंट्स इश्यू दे कोकलुंतनानि बागै त्रिपुरा हासनि मिलाम रोखा त्रिपुरा मथानि आदं डेविड मोरासिनि तुदल मुंबाइ ते कुबन आदं रक अशालो त्रिपुरा मथानि खरकसा आदं डेविड मोरासिनि तुदुल मुंबाइ बांग्लादेशी इलिगल माइग्रेंट्स इस्युनो तुयै हाकोतरनि यूनियन मिनिस्टर अमित शाह कक्तुन तुनानि बागै चांगरि कुतु खावै हिमैनो लामरखा डेविड मोरासिनो खोबै बदलनि ते गुबुन आदं रक अशालो कक्तुनि बिसिं दे कक सानानि थाङै डेविड मोरासिं साका बांग्लादेशी रक इंडिया हावा हापाइमानि आबो खरकसानि इस्युया आबो उनका इंटरनेशनल इस्यु नै आबनो कारिबो साका फाद्राहानि फाइनाइ रकनि बागै हास्टनि दंग संलुको रक बरकनि मानथाइ सकता याके प्लेनानि नांखा नै आबनो कारिबो आशलते बदल बिदाल नांकोकमानि कोकलाम सावै खनारका। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता का हिसाब से नहीं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते और एक त्रिपुरा के इंडिजिनस त्रिपुरा होने के नाते पिछले 75 इयर्स में त्रिपुरा में जिस मसले के कारण यहाँ का इंडिजिनस लोग सेकेंड क्लास सिटीजन की तरफ अपने ही ज़मीन में अपने अधिकार खो के अपने अधिकार के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है, तो उसी जगह से हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम लोग बहुत सारा पॉलिटिकल मूवमेंट्स किए, हम लोग बहुत तरीके का मूवमेंट्स किए, लेकिन अभी तक हम लोग का जो परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। तो अभी हम लोग का ये जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड का इशू, उसी मुद्दा को लेकर हम लोग पूरा त्रिपुरा लोग एक है और इसी मुद्दा को लेकर हम लोग आंदोलन भी किए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने त्रिपुरा से एकॉर्ड करके 6 महीने के अंदर हम लोगों को अपना परमानेंट सॉल्यूशन करने का वायदा खुद होम मिनिस्टर जी ने किया है और ये जो एकॉर्ड का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये इनको एकॉर्ड 12 महीने के ऊपर हो गए, अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो त्रिपुरा का त्रिपुरा लोग बहुत ही अभी दुख में है, परेशान में है और मेरा लक्ष्य और उद्देश्य एक ही है। आज जो मैं पैदल रैली कर रहा हूँ यहाँ से अगरतला से दिल्ली तक का, इसका एक ही मकसद है कि सरकार को हम लोग का जो डिमांड का, हम लोग का जो समस्या का इम्पोर्टेंस उन लोग का कानों तक पहुँचे, उन लोग का दिलो दिमाग तक पहुँचे। और ये जो त्रिपुरा का जो समस्या है, खास करके इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश, ये जो प्रॉब्लम है ये त्रिपुरा लोगों का ही समस्या नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न का समस्या है और ये पूरा हिंदुस्तान का भी समस्या है। क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट्स गलत तरीके से हिंदुस्तान में घुस के हम लोग का युवाओं का नौकरी खा रहा है, त्रिपुरा में नहीं पूरा हिंदुस्तान का इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है। और कुछ महीने पहले सुपरस्टार साइफ अली खान का घर में एक बांग्लादेशी ही इलीगल माइग्रेंट ने आक्रमण किया था, तो सिक्योरिटी भी थ्रेट है। कभी भी कोई भी उग्रवादी, कोई भी इलीगल माइग्रेशन जो आया है इलीगल तरीके से, कोई भी उग्रवादी आतंकवादी काम भी कर सकते हैं, ये हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है। तो इसीलिए यही मुद्दे को लेकर
ग्रेटर त्रिपुरालैंड और अपना त्रिपुरासा जाति का जो त्रिपुरासा एकॉर्ड जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, यही और इलीगल माइग्रेशन का डिपोर्ट और डिटेन का ये जो मुद्दा है, इसी चीज़ को लेकर मैं आज पैदल रैली यहाँ से अगरतला से शुरू करने जा रहा हूँ और हर त्रिपुरासा ये सपोर्ट करे और हर नॉर्थ ईस्टर्न लोग सपोर्ट करे और इस मुद्दे पर मैं आशा करता हूँ कि हर एक हिंदुस्तानी को ये सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। राजा खोरागुल रिसिमी अमित निकोकथुम चिनी खोरां। बुबागरा प्रदेश किशोर देवबर्माने आसामानि सालनो रोगै त्रिपुरा मथानि आदं रक 26 आश्रमबारि कन्स्टिट्युएन्सि परशुराम आमसाइनि थैथांजक लबकुस देवबर्मानि 13 दिननि बागै सभासो ख्लायगा त्रिपुरा मथानि आदं रक अशालो मानजाखा त्रिपुरा मथानि खय डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट त्रिथि देवबर्मा ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट सुबल सिंह देवबर्मा रीजनल तै मॉनिटरिंग कमिटी नि आदं रक मानजाखा हामबाय पुला चैनल मीडिया पर्सन सोनो हानो हाय सुकिरिबो kasih jaga pajak terobin, coba pajak kanda so coba jadinya nih, tuh jadi pemain kablo, so jadi semua sih coba hak nanguno, sini habu bagara, produksi manik ko, ini bini, bad deh, apa keba bini asing sal, so bini wa asing sal rubino, so jadi sini campur regional landro, sini sudah situ bobo. Purwo sampai sudah di sini, sini di sini apa lebih tinggi kan? So purwo bakka, tei kisi dulu masalah kya, tei cengaro, sini purwo kerani, sini salo, rogo isu kiri rogo orang kya, apa nula so tahu kayaknya tahu sari jura, kaisa sini west sampai sudah di sini, dua nomor wato, sini cakra kroksa, lobkus, sini cakra, maksudnya kustu lagi cuci ka. संसार याकरे जों दिनै बे पाइथांनि सानो रगै दिनै सिम बंगरो किटो बे पाइथांनि पाननाय आमरो खावै जों दिनै बबागरानि आसेबो सानो रगै जों हाय हाय बंगरो दिनै जों किसिजा बंग दुखंगरा बंगनो जों गोबां दिबै आपनो मार जति दसबे जों किसा सुबासो फाइनानि फाइलाजा जों दिनै अर फाइमान जाखा आं जिखबाय पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेन्टनि वार्किं प्रेसिडेन्ट anu kritik development day lagi tunggu sini sabis asram bari constituency ini blok vice president sini borong nang super sini tunggu day orang lagi tunggu sini campur west campur regional ni sini committee member of ambung sabla day monitoring ni day ward committee ni tunggu yo ambung saria asal day kalau sabla kamu bagai tak baca tu lah, nor media pasal fungsi tu nor jalan bagai, hai hai nor no, hamaya kor. Khoi di simi biplop ni kokthum Chini Khorang. Charshla Agortala Progna Bhavan Tripura Election Department Luhazi Mumbai ERO Rokna Tiye Khlaijaka Training Program Manjaka State Chief Electoral Officer Bridges Pandey Additional Chief Electoral Officer Usha Jain Mok Akoshong Ashla Kokthoni Bisinti Koksanani Thanga State Chief Electoral Officer Bridges Pandey Shaka a training regularly no Klairu Zago Hane Abno Kariba Ashla Electoral Tiye Talbidal Nakoma Nikolam Shavikana Roka Electoral Officer Bridges Pandey नहीं एक्चुअली क्या है कि जो ट्रेनिंग है ना हम लोगों का साल भर रहता है, इसका ट्रेनिंग कैलेंडर आता है। वैसा नहीं कि अचानक हुआ है, ये हमेशा होता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तभी करीब एक महीने पहले हम लोगों ने BLOs का ट्रेनिंग किया था। साथ में अभी 26-27 जून को जो है BLOs का और कुछ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 6 थे, उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिसमें एक DM भी थे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो ट्रेनिंग होता रहता है। तो ये हमारा एक्चुअली साल भर का जो है एक्टिविटी का जो पार्ट है उसके हिसाब से ट्रेनिंग हो रहा है। और उद्देश्य ये है कि जो देखिए इलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसका रूल्स रेगुलेशन बहुत क्लियर है। तो हम लोगों का है कि कई बार कुछ EROs ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कुछ नया अपॉइंटमेंट होता है। सो कमीशन ऑनरेबल कमीशन का कहना है कि हम लोग को हमेशा जो है ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम लोगों में सबसे मतलब हम लोग हमेशा तैयार रहें क्या रूल्स रेगुलेशन है। और आपको पता है जनरली इस जो है हमेशा इलेक्टोरल रोल का रिवीजन हर साल होता है, तो उसके पहले कुछ प्रिपरेटरीज एक्टिव होती हैं। तो अभी ऐसा कुछ हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, बट जब भी होता है तो उसके बारे में क्या रूल्स रेगुलेशन है हम लोग पीरियडिकली फेज़ मैनर में हमेशा ट्रेनिंग लेते हैं। ये ट्रेनिंग भी यही है कि क्या इलेक्शन के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, जैसे रोड में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है या EVM कमीशनिंग कैसी होती है। तो ये हम लोग का एज ए पार्ट ऑफ रेगुलर एक्टिविटी है, उसी को करते हैं।
सर पहले हमारे स्टेट पे कितने ईयर्स थे और अभी कितने? ईआरओस तो हमेशा 60 होते हैं जितनी असेंबली कंस्टिट्यूंस होती है। पहले सिर्फ सब डिवीजन मजिस्ट्रेट थे, अभी 1 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 1 असेंबली कंस्टिट्यूंसी, तो अलग अलग ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, बस इतनी ही। तो इस साल कब समर रिविजन होगा इसका कुछ अभी तो आया नहीं, कुछ शेड्यूल जब आएगा तो शेयर करेंगे। वो तो पब्लिक मतलब पब्लिक को हम लोग पहले नोटिस देते हैं, उसके बाद होता है। इससे सर दिल्ली पे एक्टिविटीज चल रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी चल रहे हैं। हाँ, उनका अपना चल रहा है। तो त्रिपुरा से अभी तक कितने आदमी ट्रेनिंग के लिए गए हैं? त्रिपुरा से जैसे अभी पिछली बार हमारा जो 60 BLO गए थे, 6 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर गए थे। इनफैक्ट हमने उसका ट्वीट भी किया था, अगर ध्यान हो आपको, तो फोटो भी डाली थी। और उसके अलावा भी कई फ्यू राउंड्स ट्रेनिंग हुए, जैसे हमारा भी ट्रेनिंग हुआ था, एडिशनल CEO का भी ट्रेनिंग हुआ। तो अलग अलग राउंड पे होते रहते हैं। मेरे ख्याल से 70-80 लोग तो हम लोग ट्रेन हो गए हैं इसमें। तो इस ट्रेनिंग का अगर एक तरफ से देखा जाए, जो मुख्य वजह ये है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको स्मूथली करना। हाँ। और जो इलेक्टोरल रोल है उसको हमेशा वो बेसिकली देखिए, इलेक्शन तो जो प्रोसेस है ना, उसमें तो चूँकि हमेशा लोग चेंज होते रहते हैं, तो ये पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है, वो एज ए पार्ट ऑफ दिस थिंग है। अभी आजकल कमीशन और ट्रेनिंग पे फोकस दे रहा है, उसी को ध्यान में रखते, जैसे कुछ नई चीज़ें आती, नई टेक्नोलॉजी आती थी, जैसे मान ली नया कोई एप्लीकेशन आता तो फिर उस पर भी लोग Raja Khoragol ni simi omit ni kokthum Chini Khorang. Kaisha Pandani ki fili tongmani zarawa MLA ni malkhong no khobai khungta malkhong thutai mani koktoma kisasani bagai kaisha kotor party muni yakni kadikha Omorpur ni MLA Ranjit Das abai party muni koktoma mankino party mung thaya thangshog ka police ni team abai kino laharo kabang kokbor ro kothom laika aslo party mungo kalai MLA ni malkhong zerabi thangmani koktoma kisasani bagai kaisha kotor party muni yakni kadikha MLA Ranjit Das Bureau Report, Chini Khorang. Dini ni koktuma ashok zara tuino tiba hasda hayungte hakoto ni koktuma shaimana bagai chayawi naitong ni Chini Khorang. खुलुमखा जतो त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो बेसे बरम बरम न बयसते सेनानि केसारा फायो बाबा गोरिया फाइमानि सालना रगे शरकुमा ज्वेलर्स बखातै साते लुकुरगनो मारा तामते आमजा माया फायो बाबा गोरिया जतनि नखंगो माइफारको फंकलांगे हाने साया तलांगे थांग আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা PNBর বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klungka, ang Manorama, ang Lipika. Kuilakhe ang narugjotono koktuma kasha kaham sana ni shemka. Bo aksritiya wara Dakshina Jewelry bangi collection di night thau tre offers po chini ba tuye phaya. 23rd April 7 minute phadi jinjo on my thousand sa haparo nailen. Akshay tritiyan rangcha diamond tailufni jewelry. 100% exchange with my nai rang samo joto purchase na should give from my nai haidi visit ke bari trena akshay tritiya nai thau ke kheti 400 of money gold jewelry making job stay diamond jewelry making job hangay na 100% 20% of my silver jewelry making charges. The gemstone MRP inge meka ki draw tong
Longiwo, Lunik Liters, should give Bamana mini purchase. Angkia Pikha, Akena Ampanang Mikedi, Jila Yada Christian Showroom, Usabara Agatala Managar, Delia, Udepura, 7 Melissa, Hambai. खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनो रगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय अफार ओ अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमि 3 मे जरा स्वर्णा कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्णा कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबां रांसांनि माने तुबै फाइगा अफारो तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लाकी ड्रॉ आरो तीनटा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি আগামী 21 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়া তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই
জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত। প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Chili Okarjitero, Hastini Joto, Lukurogno, Ani Kani Paiflea, Hamzanma, Taichibayafaru. All the time, Chini Kathalaima, they Hamari, the way Python. Brown lychee drink, roti se pe lychee shade ho jao refresh. Brown lychee drink. Brown lychee drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now.
চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Tripura Accord is yet to be implemented in the state even after 1 year of agreement, which is why Tripura Motha Party are preparing to leave the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma responded over the issue of breaking the alliance government with BJP. Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration. In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Debarma, which is more obvious to accept. With the help of confidential sources, 11 gram brown sugar was recovered during a raid in the house of Tinku Acharji, a resident of Ramchandragat Indra Colony area. The estimated value of the recovered narcotic is Rs 2 lakh. Accused Tinku Acharji's wife was arrested at the incident as he was absconding. Tripura's former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev visited Maharaja Pradyut Kishore Debarma at the Ojanta Palace on Saturday night to discuss on the issue of statement given by MLA Ranjit Debarma to leave from the alliance government with BJP. MP Biplab Dev held a discussion meeting with Maharaja Pradyut for hours. Based on the secret information, 200 kg of dried marijuana was recovered in 8 drums while searching at Rajatila area. The estimated value is 15 lakh rupees, said the OC of Madhupur station. The police have started taking investigation to this case. In a shocking incident, a young boy named Zeking Marav studying in class 10 was found hanged in the hostel. Monu police immediately rushed to the spot on receiving the information and have started taking investigation to the incident. Bringing to you the news of the day. Tripura Accord is yet to be implemented in the state even after 1 year of agreement, which is why Tripura Motha Party are preparing to leave the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. আমরা রেডি আছি সরকার থেকে, কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব। Tripura Motha has been cheated and betrayed the most dirtiest way more than the IPFT. Tripura Motha came to an agreement with BJP to join the alliance government in the state under the condition of including 3 MLAs of Tripura Motha as cabinet ministers.
However, only 2 MLAs were appointed as ministers. Among the 2 MLAs were also not appointed as cabinet ministers, but 1 MLA was appointed state minister or hub minister with no portfolio. Tripura Mota had left behind all the movements, including the demand of Tripura land after the Tripura Accord was signed by the central government and state government that was supposed to be implemented within 6 months. However, today a year has passed, but the accord is not yet implemented. As such, the people of the state blame and put allegation towards Tripura Mota. EM and MDC of Tripura Mota also failed to nothing despite of running a ADC government. Similarly, BJP government has never accepted the Tripura Mota movement of deporting illegal migrants. Tripura Mota MLA and ministers were not given any interest by the BJP over the issue of illegal migrants despite of staying in alliance government. Which is why all the MLAs of Tripura Mota are ready to leave from the alliance government with BJP. Tripura Mota MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. Likewise, MP Kriti Singh Debarma will also leave the party BJP. আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা রেডি আছি সরকার থেকে কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব এটা মোটামুটি আমরা রেডি হয়ে গেছে এবং আমাদের মাননীয় যে এমপি কৃতি সিং দেবী উনিও সমর্থন মানে বিজেপি থেকে রিজাইন দেওয়ার জন্য উনি তৈরি হয়ে গেছেন আমরা মোটামুটি রেডি এবং সম্ভবত যদি আমাদের হয় এই জুলাইয়ের 20 তারিখের ভিতরে হয়তো দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ে আমাদের একটা মিটিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে আর মহারাজের সঙ্গে আমি 9 তারিখে দিল্লি চলে যাচ্ছি তারপরে 1 বছর এখানে সরকারের সঙ্গে আমরা ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পরে আমরা করেছি কথা বলেছি অনেকবার মিটিং হয়েছে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং আমি নিজেও গিয়েছি করছে না কিছুই হচ্ছে না ত্রিপুরাতেও যে হচ্ছে এখানে তো কিছু করছে না আমরা বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি বিভিন্ন বিষয়ে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না তাহলে আমরা এই সরকারে থাকার কি অর্থ আছে আপনারা বলুন ত্রিপাক্ষিক চুক্তি 1 বছর হয়ে গেল বেশি ইলেকশন হইতেছে না এখানে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল করে এডিসির হাতে ক্ষমতা পাঠানোর কথা দেওয়ার কথা এটা আমার কথা না 2018 এবং 2023-এর বিধানসভার যে নির্বাচনের যে ম্যানিফেস্টো বিজেপির ম্যানিফেস্টো সেখানে আছে সেটা আজকে সংসদে তুলে তার বিল পাস করছে এটা শুধু করার জন্য না 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা 10টা এডিসি ওটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে 10টা এডিসির জন্য ওটা করছে না তাইলে আমাদের কাউন্সিলে 2টা আছে ভ্যাকেন্সি আছে এটা বাই ইলেকশন হচ্ছে না তাহলে এই সরকারের অধীনে থাকা বা তাদেরকে সমর্থন করা আমাদের আর কি প্রয়োজন আছে আমরা সেই জন্য আমরা লাস্ট মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা দেখা করব কারণ যেহেতু আমাদের অ্যালায়েন্সটা আমাদের দিল্লির সঙ্গে হয়েছে সেখানে আমরা কথা বলবো তারপরে আমরা মোটামুটি সমর্থন প্রত্যাহার করার দিকেই আমরা মোটামুটি তৈরি হয়ে নিচ্ছি আমাদের সবাই 13 জন আমাদের এমএলএ মিনিস্টার আমরা রেডি আছি এবং আমাদের এমপিও রেডি আছে আমরা লাস্ট দেখা করব তারপরে আপনারা জানবেন যে আমরা কোথায় যাই সমর্থন প্রত্যাহারের বিষয়ে কি এই বিষয়ে আপনাদের বিধায়কদের সঙ্গে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের আলোচনা কমপ্লিট আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে তাই মহারাজা 7 তারিখে আমাদের র্যালিতে থাকবেন থাকার পরে উনি ওই দিনে দিল্লিতে চলে যাবেন আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের না সমর্থন আছে ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি মহারাজ নিজেই তো বলছেন আমরা কেন সমর্থন করবো 1 বছর আমরা দেখেছি আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে আমাদের যে অধিকার ল্যান্ড রাইটসের কথা পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে চুক্তিতে কি আছে এটা কথা আছে কিছু তো করছে না তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো আজকে আমাদের 3জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা 2জনে তো আমাদেরকে একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এজন্য জানেন আপনারা না শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারকে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে
ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে। আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30 সময় কথা বলেছি, তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে। আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম, আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি। The MLA further said that on the 20th July, an important meeting is going to be held in Delhi on this matter, and also a discussion will be held with the Home Minister Amit Shah. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি, আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি, আমরা রেডি আছি সরকার। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था। आपका भी प्रेस वाइट में देख लूँगा। Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma responded over the issue of breaking the alliance government with BJP. Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration. Tripura Motha has been cheated and betrayed the most dirtiest way more than the IPFT. Tripura Motha came to an agreement with BJP to join the alliance government in the state under the condition of including 3 MLAs of Tripura Motha as cabinet ministers. However, only 2 MLAs were appointed as ministers. Among the 2 MLAs were also not appointed as cabinet ministers, but 1 MLA was appointed state minister or half minister with no portfolio. Tripura Motha had left behind all the movements, including the demand of Tripura led after the Tripura Accord was signed by the central government and state government that was supposed to be implemented within 6 months. However, today a year has passed, but the accord is not yet implemented, which is why all the MLAs of Tripura Motha are ready to leave from the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. The MLA further said that he had a discussion with Maharaja and all the MLAs of Tripura Motha to this issue. However, Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration. So let's see what MLA Ranjit Debarma said during the press meet. আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি। আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে। আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের। আপনার দলের সুপ্রিমো সমর্থন দিয়েছেন এটার উপরে? না, সমর্থন আছে, ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি, আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি, মহারাজ নিজেই তো বলছেন, আমরা কেন সমর্থন করবো? 1 বছর আমরা দেখেছি, আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি, আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে, আমাদের যে অধিকার ল্যান্ড রাইটসের কথা, পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে, চুক্তিতে কি আছে? এটা কথা আছে, কিছু তো করছে না। তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো? আজকে আমাদের 3জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা, 2জনে তো আমাদেরকে, একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এজন্য জানেন আপনারা? না, শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল, কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারতে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে, সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো। কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে। আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30 সময় কথা বলেছি, তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে। আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম, আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি। After the Maharaja Pradyut Kishore Debarma was asked questions to this issue, he replied he did not know anything on that regards, but the Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration because the Tripura Accord is not yet implemented even after a year has passed. प्रिंस हुआ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था। आपका भी प्रेस वाइट में देख लूँगा। आज सुबह ही आपके साथ बात? हाँ, आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है, मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है, और मैंने कहा है कि ये जो त्रिपुरा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है। बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं, तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है, और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द
हमें जो अग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले हमने जो साइन किया था ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट, उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त। एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली ऑनरेबली ये त्रिपुरा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए। नहीं, अगर उसने ये बोला है तो ये बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और सीएम ने बोला है कि ये आपको आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं होगा तब देखा जाएगा क्या करना है। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर आज कुछ कह रहा है और मुझसे कहा जा रहा है तो चीफ मिनिस्टर बात करेंगे और मैं रंजीत से भी बात करूँगा। अमित शाह ने समय दिया है हमको मिलने के लिए ये महीने के अंत में, तो अमित शाह से भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है भाई, क्योंकि जेन्यून ट्राइबल्स लोग गांव में इनसिक्योर फील कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन है कि इतने साल महीने के बाद भी क्यों कुछ नहीं हो रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन लाजायज़ है एंड इसका सेंटिमेंट को हमको जितना जल्दी हम इसको समाप्त करें त्रिपुरा के लिए अच्छा है। और बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे भी बहुत इनसिक्योरिटी आ रहा है ट्राइबल एरियाज में, क्योंकि इलीगली बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और सेटल कर रहे हैं हमारे ट्राइबल एरियाज में, उससे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है। दोनों बात में सीएम से मेरा बात हुआ है, वो उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द एट अ राइट प्लेटफॉर्म इसको उठाएंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। Bubagra further said he will talk to MLA Rajit Devarma personally over this issue, but MLA Rajit Devarma has mentioned that he talked to Maharaja on this issue on Saturday morning at the Ojente Palace. Now the people want to know, is there anything that Maharaja is hiding to the media? Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. In a shocking incident, a young boy named Zeki Marab studying in class 10 was found hanged in the hostel. Monu police immediately rushed to the spot on receiving the information and have started taking investigation to the incident. In a shocking incident, another school student committed suicide tragically in the hostel. Such incident came to light earlier in the state where small school students committed suicide mysteriously. It was learned that a young boy named Zeki Marak studying in class 10 committed suicide by hanging himself on the ceiling fan inside the hostel. The incident was realized on Saturday morning. This is an incident of 82 Mile SD Boys Hostel. The news was informed to the deceased child family, including police. While speaking to the reporter, the deceased child mother said that Zeki Marak has called his parents on Thursday and requested them to come and take him to home from the hostel. But unfortunately, the parents could not bring the child from the hostel due to financial issues. The deceased parents told the media more about the incident. जों सारे सोयता दाम का जुगेंद्र नगरनि डेल सारू रिखा आरो जे सुपार कल खाइ साहरो जेन नरो जेखिम नगो थांनि सामो नरो फायाके बा जेखिम फाजि जाय थिया आइन छाव सुपार दाम नि सानाने के फाइले के त जों डाइरेक्ट या हालनि सालथां नं बुइ जे बनगो थाना हनै चाइतो थांनानै चाइतो जा थिनो आमां नगो थांनाय दुइ दिन दिन बागे नगो थांनाय नि साव के तो फनो आं बनो उसगांगो फाइये बुजोगै कालाखा बाबा तंगादि बुइ जतो तिरिस फाइबाय उंकाय नंगो तंगादि एने बनो सागा के सामाया गुलंकाय बसाव के 3 तारिख को फाइदिया मा के आं सागा ठीक आसे बाबा आं 3 तारिख को फाइनाय के 3 तारिख के मिया कल खाइका बो कल खाइका आं सागा बाबा रां रो गरैखौ के आं नरक फाइना का फाइदिया आं नरक फाइका आं ताय हस्टेल दंया आं जाला नां जागो आं थांसिनाय अरो तंयान छौता बुफुरनि सिमी आप देखे सा एतो दिनले साया माने मिया के साखौ गाटा बोलति हुने तांगि तंया नि सा bo tangi tong ya buto na buto saya no khlogi saya ta khlogi saya ane boy ro guru ang lasi manu ni chau no boy ro pai ri haida boy ro pai ri me ya kuta bono acha mane bese class pori to class 10 no je tal bese ka khabon no thangya thangja usga thang phayo usga thang phayo thang phema ga ke tangi bo tangi no thana ni chai to khna sa no thana ni tangi chai to ga bo sai me ya nang tam ni wan chu no ma thanya ni bagi de bam te heng khna ni
Nogo matangnya ni bagai do boa sedang gongna tokere belam. Tam ni wan chuni Yang matro saga, botam ni sa, saja. Ama ang nogo tangnai nung saja. Pahnya ke pahdi, ni siawang gang saga. Bapa tangga rang kere, ada rang nung kangka pahya nung saga. Guys, ulu kai. Asal nyano toli bapa tahu ang kampai le, ani lain tani di. Bufur kok sama ni. Sari go. Nung bay. Gendo rok bufur na pahni bo sadli ya saja. Kena pungo pahnya saja. Kena pungo buka bu saga, kena pungo jas ke bon numano ro horan baba ke aw ni bobo. Kita mui wan chu jen rok kena pahna sai bo am de ke. Kena pahna saya bo pahdi hingga jeng kena pahna ini sakata. Nin jrai na sala saka. Talang ya ba to bo kena pahna. Hingga norok phai ang thangai. Asha te ke ko norok nin jrai no pahna phadi nei sahare nin jrai tam tabu phai tam khane ni nangora tona phe tongdi. Ram puisa rok keri rok ni norok saharo na busu ko boi. Nugoro tona phe tongdi rang puisa rok. Mane rang puisa rok keri phai rok na phai mi aro sam. Amte ni saya bono rang puisa keri ko baba rang puisa keri ni bagi saya phai mi asung 3 tarik nin kong mote eo kok sakata. ঠিক আছে কয়টা বিকি কত না নর বাইকে সেমকা পাঁচটা দিকে টিমিন চালাই খেতা ওই রুমনি বড় হাবনি নাই মাছ হাবমাই আইকে হাবমাই মানে কাইসা বড় কুমতি থানি নাইখাই নু খাতা মানে আয়ং উকলকতি থাই নাই খেতা বফর বদি হেগু নু খাব নুক নাইকে সাবা মানে আগে আচ্ছা অপর টিপিন চানানি রুতুক তলাই থিনি মালে আতা বনা রুমো হি নাই খেতা বিন মুংতামা জিকি মারা বকলাসে পরি ক্লাস 10 Now, the mystery behind the death of school student will come to light after the police investigation. Bureau Report, Chini Khorang. In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Debarma, which is more obvious to accept. There was an excitement and chaos happening in the political scenario across the state over the statement given by MLA Ranjit Debarma to leave the alliance government with BJP by conducting a press meet on Saturday. A meeting was also held on Saturday morning at the Ojente Palace to leave the support of BJP. After the Maharaja Pradyut Kishore Debarma was asked question to this issue, he replied he didn't know anything on that regards, but the Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration because the Tripura Accord is not yet implemented even after a year has passed. Now let's hear what the Maharaja said. हुआ है मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था आपका भी प्रेस बाइट में देख लूँगा आज सुबह आपके साथ बात हाँ आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो त्रिपुरा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो अग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले हमने जो साइन किया था ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली ऑनरेबली ये त्रिपुरा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए नहीं अगर उसने ये बोला है तो ये बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और सीएम ने बोला है कि ये आपको आप चिंता मत कीजिए मैं अपनी तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Debarma, which is more obvious to accept. He said PM Narendra Modi is taking various initiatives for the betterment of Tripura people.
রঞ্জিত দেববর্মা ত্রিপুরা মাথার সুপ্রিমো না, মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্যের সঙ্গে আমার সঙ্গে কারেকশন ছিল। ত্রিপুরা মাথার এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত আমাদেরকে জানানো হয়নি। আর যতটুকু আমি জানি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে ত্রিপুরা মাথা এবং মহারাজের পার্টি সাপোর্ট করে ভারতবর্ষের হিতে এবং মানুষের কল্যাণের জন্য। আর এই ধরনের কোনো বিষয় আমি দেখিও না, শুনিও নি, মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা বলেছেন শুনেছি। আর রঞ্জিত বাবু তার ডিক্লেয়ার করার জন্য সঠিক ব্যক্তিও না, তো স্বাভাবিকভাবে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য যেটা বলে সেটাই ত্রিপুরা মাথার যে দলীয় কর্মসূচি আছে তার মূল অঙ্গ। তিনি আরেকটা বক্তব্য রেখেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হয়েছে সেই দাবিগুলো পূরণ হয়নি, সরকারের থেকে লাভ কি? ঠিক রঞ্জিত দেববর্মা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হচ্ছে তেমন না, যে দাবিগুলো আমি চিফ মিনিস্টার থাকে না। আর সেইগুলোর বিষয়ে মহারাজও জানেন, মহারাজের পার্টিও জানে, সবাই জানে। আর সবাইকে সব কিছু বলা সম্ভব না, যেটা নিয়ম আছে সেইভাবেই হবে। আর জনজাতির কল্যাণের জন্য যদি কোনো সরকার সবচেয়ে বেশি করেছে, নরেন্দ্র মোদী সরকারই করেছে, তা প্রমাণিত। আর আজকে পুরো দেশের মধ্যে জনজাতির যেখানেই যাবেন, গুজরাটে যান, মধ্যপ্রদেশে, ছত্তিশগড়ে, ঝাড়খণ্ডে যেখানেই যাবেন, জনজাতিরা একসময় কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আজকে জনজাতিরা স্বাধীনভাবে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ওর ভারতীয় জনতা পার্টির নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে শক্তিশালী করে। দেখুন, মহারাজ আমার সামনেই তো ছিল, আমার কাছে আমরা ছিলাম মঞ্চের মধ্যে। মহারাজ এই বিষয়ে অবগত নেই। পার্টির একটা যে কোনো পার্টির একটা সিস্টেম থাকে, পার্টির প্রমুখ যে সিদ্ধান্ত নয় সেটাই হয়। রঞ্জিতবাবু কী বলেছেন না বলেছেন এটা আপনি জানেন আর আপনার মিডিয়া জানে। আমি জানি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য ওনার পার্টি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে বিশ্বাস করে আর সেই দিশাতে কাজ করে ও আগামী দিনগুলিতে করবে। However, the people of the state were anxious after witnessing the different response of Maharaja and MLA Ranjit Debarma. The MLAs of Tripura Motha are not under the control of Maharaja anymore. Reported by Abin from Agartala, Chini Khorang. With the help of confidential sources, 11 ground brown sugar was recovered during a raid in the house of Tinku Acharji, a resident of Ramchandragat Indra Colony area. The estimated value of the recovered narcotic is ₹2 lakh. Accused Tinku Acharji's wife was arrested at the incident as he was absconding. Once again, the police achieved success in the anti-drug operation. The police of Kwai station said that with the secret sources, they received information that a person named Tinku Acharji, a drug peddler, lives in the Ramchandragat Indra Colony area. So the Kwai SDPO, DCF along with other police rushed to his house and raided the house of Tinku Acharji and recovered 11 ground brown sugar estimated to be ₹2 lakh. But the police arrested his wife because Tinku Acharji fled from the house. নেতৃত্বে আমরা দিনরাত কুয়া শহরকে কীভাবে ড্রাগস মুক্ত করা যায় সে দিশাতে আমরা কাজ করছি। তো আমরা সে ইয়েতে সাফিসিয়েন্ট স্টাফ আপনারা সবাই জানেন ডেভেলপ করা আছে সব জায়গাতে কুয়ায় এবং কুয়ায় আশপাশ অঞ্চলে। তো আমাদের কাছে আজকে দুপুরে একটা খবর আসে যে রামচন্দ্রঘাট সুশঙ্কর আচার্যি ওরফে টিঙ্কু, ওর বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ ড্রাগস মজুত রাখা আছে। তো আমরা সেই খবরের ভিত্তিতে আমরা সেখানে যাই এবং আমাদের সাথে ছিল এসডিপিও স্যার, ছিল আমরা ডিসিএম স্যার এবং অন্যান্য স্যার সাক্ষীরা ছিল। সবার উপস্থিতিতে আমরা যে এনডিপিএসের যে প্রসিডিউর সেই প্রসিডিউর মেনে আমরা সার্চ করি। সার্চ করে আমরা 11 গ্রাম আমরা হিরোইন উদ্ধার করি।
সে হিরোইনগুলি আমাদের যে এনডিপিএসের আইন অনুযায়ী সেগুলি আমরা সিজ করি। আর আমরা এই যে যার পজিশনে আমরা পেয়েছি সুশঙ্কর ওরফে টিঙ্কু আচার্য, ওনার স্ত্রী প্রিয়ঙ্কা আচার্য, আমরা ওনাকে অ্যারেস্ট করি। এগুলো তো আমরা যখন যাই তখন ওরা সম্ভবত ড্রাগসগুলি ধরার জন্য রেডি করছিল। তো আমরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক সেখান থেকে পলায়ন করেছিল। তো আমাদের ধারণা সেখানে সুশঙ্কর মানে যে বাড়ির মালিক সেও থাকতে পারে এবং অন্যান্য লোকও থাকতে পারে। আমরা সেগুলি দেখছি। যদি আমরা এই কেসে অন্যান্য লোকও পাই, আমরা সেই কেসে আমরা সেগুলিকে অ্যারেস্ট করে আমরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করব। স্যার, যে মালটা ধরছেন এটার বাজার মূল্য কীরকম হতে পারে? 11 গ্রাম মালের বাজার মূল্য মোটামুটি 2 লাখ টাকার মতো। তো স্যার, এই যে অভিযান আপনারা দীর্ঘদিন ধরে করতেছেন, এই অভিযান কি আগামী দিনও জারি থাকবে? অবশ্যই এটা আমরা চাই খোয়াই শহর যাতে ড্রাগস মুক্ত থাকে, সম্পূর্ণ ড্রাগস মুক্ত, ড্রাগস ফ্রি। আমাদের এসপি স্যার বা আমাদের যে অর্থনৈতিক যা নির্দেশ যেটা চাচ্ছেন যে ড্রাগস ফ্রি, যে জিরো টলারেন্স নীতি, সেই হিসেবে আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা চাইব আমাদের সাথে যাতে সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে সাহায্য করে এবং আমরা যাতে সেই কাজে আমরা সফল হতে পারি। আরেকটা বিষয় স্যার, আপনারা তো প্রচণ্ড প্রচেষ্টা জারি